alena gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodalle, alena gurutta kali Belawa Kiai Abdul Malik, alena gurutta Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidenreng, gurutta kali Pak Baja. Seakan-akan iya ro amalan nangga itawe maka de iya ro amalan ero degaga dalelena, sehingga istilah napa kita we makopai maka de amalan bid'ah ekega nero megega kunu ena sangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah. Jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah, letek bola baru ite nabang nasangi bid'ah. Iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah. Nadena pangewat tawe Pak Bu nareko ya napakewe rewa iloko hukum na agama harang wajib makruh sunnah si bawa mubah ya kukuy lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah jadi ya kongka aga tajamah nakada bid'ah tapodangi makada aga hukum nanya. Iya ko makadai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na harang kamakiro iya mitu ko makadai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka kamakiro jadi nangga makadai nangga tau milau doa bersama pada imatarona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bid'ah yero angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upapahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajange ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bere selang imonrina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah. Iya miko na jama ipu ima yolo na beresalange salay apa okui sampajange na pertama yan namoy mondri na sampajange ang kami matoda lelena tapi degaga hat desa no kilala sampajang jadi akong katau makada degaga sikiri na rekopure masampaja tawe tau makura baca ya tu makura baca. Jadi iya na mega pasalay na jamay imangi makokwe iyi upasak ni pu imang tapan nanungang iro nasabaok ko mitu onron na wadding to pada mangolo milaw dolori po ng Allah Ta'ala paralu upalampura cede bela makada iya rodo abar sama dua mematoje tu pendapat angka pendapat makada iya rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada ko makan bersama pada yandre andreta tapakajaki gare jolo jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilau pekko nilau na misal na pak gadu ko iko pak darak kaya dia tu na pada ilau padangka nga iya pak galuk ko iko deto na pada yare ka makada cidi pak balu esa cidi pak galu pak galunge milay bosi pak balu esa milaw ya aja na bosi pak de na tarale sa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar na saya senge doa bersama si bawa milaw dong pada yilawi kebutuhan tak padahal de harona cocok sah dena salah tapi iya lo hak desa dena iya miro bawang hak desa bahas hitan tapak dongengnya dena iya miro makanya tuh kue buka ikorangnya rata-rata ya tuh pak dongengnya namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah
Rabbana zalamna ampusana, namana capatna berarti kami jamak. Nangka hadesa naro nabi tarampe makada ya ko ganna ipatapulo umakku si pulung-pulung angkau kutu salasi dinawali iya ko milaw dong itarima tu pak dongan nah ya iya ko ganna ipatapulo jamaah na to mangilaw dong insyaallah. Kajamina pulo ko nabita. Ya to na tu pasabar ngampai nabita ya ko masampajat tomate tawe nilaw makadapak ganna ipatapulo jamaah. 3 sab dengan 40 jamaah. Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikina makadai iya pana assa sampajat jumae nareko patapulo jamaah mukim. Iya kecuali tu kampungnya de meto nagan na patapulo tau de na marigaga. Iya ko ganna mi patapulo tau ko tu kampungnya de betongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya na ronalay standar patapulo. Walaupun matu ko pikir kama dupa-dupan. Iya na ro pasabarang jadi ya ti di pu imang. Iya ro nak tajamaero angka tu dalelena angka kama pacara mapole. Tapa makada bida amanang iya tu isak neraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca kada pegay-gamu kita mau baca apa iya ro guruta de metona cede kita na baca si kampilo iya mana ha guruta kali si denre tu kita na macan ne mematoko kamarana napa ni guruta na apalah de na tarobang ibo na ya kong katau makutana makre guruta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko dah lama seko tuh lalu nomuale mau buka mu itai nah apalah apa de na pari lamari kita na nareko de na apalah itu yo pona na emako ko idi malibo madari lalo de na gapak buku na de penang ka dibaca jadi ko ni he jadi ro tau pandri te dio lo malom masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita tema koko ako manu ye napay si rupa na isang magala ni mapasalah mako matiga je gore nasa guruta makada nang katauci di mena isang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni isang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca moki ye di parengkalinga mako masyarakat iya rota amal kange ke gana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumay makutan tanah makada demi tidak tahu pandita tario lo de na pada tema koko mereka linga carama iya tahu pandita rio lo makadami baca iya mu pigau nasuro ni rewa iya ro tahu ipodange makoro de na mega kutanana de na kadang kamoga hak desa na kenri monro hak desa na asamoga hak desa na de na kana kutanangi anak mundri to menama koko maka kutana ya nang kay podang ita pa makada semoga hade sana kenri pole de to kana malamma si sana podang de to na jami apa mega ni makoko apa makoti halino magampan ni yonroi mak guru HPW idi manibawa pacara mapole ke kami tita sehingga mega paham onrotona madari dasarna agama ipasi garu-garu on nak moro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nanggai akidah padahal itu padila amal iya nama salah mako ko pak itu gamata pak tak bagi angka kajian Islam angka ya sekajian iman angka ya sekajian ihsan iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum barsanana hukum-hukumna lalan na sampajange hukum-hukum dalam kaidah muamalah tetap mapangewat ko de nasi di pendapat apa puang Allah taala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de mosi dipaham ya maka de puang Allah taala telo melo ka pasi dipahangi atakku wading gulle tapi de melo puang Allah taala itu de melo ikut malele ngapahang maka di Allah taala walizalika halakahum mako mimatokuri pancaji demo si dipahang
Jajanan katau cik dimi paham na pake tau newa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala memang to make lorangi dena si di paham makiro pikinanya walengi contoh supaya membasa-basa kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama tau pandrita lopo ya curi pikin lah Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali iya napa tau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi tau pandrita napa nala cik dia na tiasa tarji makanya itu sampai jannah Muhammadiyah mapa mulai kata berekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapa mulai punggawana ko Jakarta tingkap pusat letu oko desa sirupa tu yo potu NU maka tega nalati Allahumma baik nalati Allahu akbar kabira maka ega nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yomi ko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada ia na ronala cide ia na tiasa tarji walen ni contoh masalah mak dosa kangejen ne ang kecil di tau mato kanang kasih di tau matoro boleh bulu topak bulu topak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Nero arak badui pole bulu langsung loko nabi tamakutana tomato maka dah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa terpaham oh iya anak mundrin kak pak dia paham nih takut lau karawai lama rupa nade nau pakai ngipal lapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah nabita aja nah ia tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu kau niro rewat niro 20 asera asona angkat to makana 20 ruas asona puranan nak ya to matoi makutana we angka mana talu kalolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tuda nginabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalaw makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura ka mak jenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa mahkadamanya nabita ak jenne mana ko ha nah itu kere pada pakutanana tapi lihat jawabannya iyon na arak badui lay podangi maka dade na marigaga berarti aja nemu jene asam pajak mano iya kalau lo talwewe maka nabi tak jene mana kok iya nana berbeda pendapat ero maka dai angka na tau pandrita maka dah iya rohat desa iyon nak pamulangi nasabak tau mato makutana yolo napa nak mudai mundri berarti terhapus nia had desa yolowe maka dai kok kuliah agama nasi mansuk lay susui ya undang-undang maka dia di amandamen betongan natanya ya ro berlaku angka undang-undang baru jadi hak desa baru dia na berlaku ya roh jadi na berlaku maka dia nak muka rawai lama rupa dia mu pakai ngipalapi ko puro mak jene batal ha jenekmu ya na ro na pakai kana pakai ya roh maka dia Imam Malik jolo na deje nakada na ditabatal dia na ni pakai ya ro yolo na nabita matoro pawi yolo ya mato pawi mundri na de nakada nabita de na nipake ro hak desa yolo berarti hak desa berlaku dua-dua ite gere keadaan na paresse na sa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na de na marigaga apa wadi jaji tu mata minakakangi de makiro iya nih kau tahu malolo berarti angka syahwatna batali jenena berarti ya karawe kamaluang ngetannya iya rui karawana na batal iya nih kau kana pesu na batal
Tapahannya dua ni pendapat. Kena masuk metola, mapangewan itu kumakna salah. Itu kere. Kemudian angka tau pandrita makare tidak makare manta sapi ide. Desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nah. Nasaba itu tau mato yang kalasan nah, matarutari na patak kalupa. Itu makana kami hana bita batal nasang ide na marigaga. Dito pagana si badega sabin na. Jadi dinami. Dito paniri sa makanatannya to kay to pa bale na tau pole mi bulu iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na iya lang dipakai ya na ria setarji melihat hadis mana yang paling kuat. Kita paham ya. Ide tu magpangewa meto tu tay pa ko may magpangewa. Pada ya tu sige se olina roane makunraye bayine si bawalakay ya ko imanta sapi ina batal ijenne. Namo bayine aja tak ada bayine kumo ay de ye manta sapi itu bayine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim datu ko bayine tanah se manta sapi apa ya sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawah haram digauli nanya bayine lain nikahi si balai gauli bertanya muhrim. Makanya tu bainebe manuri mata sakit tu hak kutamli asanna. Agak hak pakai. Dah hak pakai asanna. Tanya hak milik, hak pakai ni. Tabahnya iya na tu nak pangewangi tau pandrita ya kokui kita nak malam masakah tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan nah pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne nalakaye o sige say si bawa bainena apa angka nabita polay mak jenne na melolo masampajang na lepak bawi bainena dena nak jenne na lo masampajang Aisyah makadai manta sapi agan na bau iya ko sarak na bau berarti kepala pi na kadi nagesay. Ini ni kere. Ina maraje wani mata sapi nasat de. Angka sihat desa nampu ba Aisyah maka de Aisyah angka nangka matinro ka si bawa nabita tanga banni ta ko pesak dinga aka kamarak na nabita macika tanga banni pesak dinga lau ka pesa inabita pak de lampu ka pesa inabita lau sapa pak de ko sidepeku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikine batal ijenne nalakaye nareko siges say makunraya bainena maka pajame mani masampaja nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena yamanan na to suju masampaja itu kare tanda mapangewangi itu ina maraji hewan nah dena yana jadi aku ya na pahate pak de itu na pasalah apa ni saya kada angka mema dalele na pake engke jadi ya miro pak disa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewa to pandita dio lo dena si salah anak mayatoman ya tu makukwa ustaz cede salek cede neraka magi je tu nangka nasaba makuramo pinabaca iya haji biasa makoro cede biasa lautan ngaro patu kumakulia nayoli kalau macaramu kogo ada upasalamana no mana boleh macara mana kereta apa nang kau stasi di milalan nola jadi makome jadi ini naro pacara jadi itu pak agama pada milona warunge pada lona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawa kega metala ya ko watebale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe itu jadi aku pendapat nih manta sapi nalate aja tapasale ko pendapat na Abu Hanifah na pake tahu yana tu ampai idio ko NU maka tu ya rupan ako masampajang mo Allahu akbar wah mega tu angka jadi angka to tu nabila nih
Itu dia pernah makanjak tatona Allahu Akbar. Angkat toko bami, maka dia nakai padahal ya ko tomelo mita ko dalelewe. Maka dai Abu Hurairah. Iya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna. Ia mimpi yasang Abu Hurairah. Ambo na coki na sabak mapangajian nabita nangka nak coki masuk 15 bajujun na. Katuli jubana ra maloe. Engka nak coki mak benyo ko rumatinro. Mapangajian nabita magi na tapal lupa iro nak coki masuk tapanay tay tasel. Tapanay jepu na pengi pe matama na para katani maka. Maka dia nabita Abu Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar. Tapi Nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papir coki angka maka da pada tu 70 cokina angka tahu maka da 270 dia ni sagaro kena cocok yang jelasnya di 200 cokina dia tahu pakai apa tahu bila pak 200 cokina dia tahu pakai di oh iya iya naro Abu Hurairah itanya ko Nabi tak kada mu pandre moga nasa upandre sah maka dia Nabi teh ini Pak Guru iya ko takko mu buka pintumu ko elei pura ko masam paja subuh ko elei iro mu buka pintun na tangak muro na tako angka coki macuri ko pole monri na pas na dapi pak buat tengah na palan na pintue kangka tu pintue palan na makoe istilahnya dia rokatan yang ngena napas lepa ngoko tu tangana dia nak taruh masuk tapi nalepa jiriolana na susungnya kurupana cokiro koilei maka dia nabi ta illau dokko illau ko dalle nasaba angka mitu malaikat pak bagi dalle nak kuatu sipak na coki ya roh ya jadi ini naro na podato nabi ta tanya Abu Hurairah bawang ye di angkai cokyo kubolata ye kota buka pintu tanang katako macio nalepa paso ko tangana lalam melo eromasu napa lepa nalepa jiriolo napa nasapurura ngokurupana maka de tomato tariolo ye ko majulu mate coki nah ya tu masuk ilauki dalle ilauki dalle itarima dong aku tu besamu ki runtu ga tapi dia salah sempat midi ada pahala lagi nak lepatu dah kowe itu iya naro Pak Guru ngaro tau pandri teriolo maka dah iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natet tu nabi tayon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang iya tuh akan tenyangan na tuh tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na dia nabat di Yondri Sandri itu emang ke dalil runtuh bolokui kita ni Imam Sarnuji dalam kitab Taklimu Ta'lim maka dia nang kata Sandri okodo pintu patapulo sona tu na cilakai alena marat di dalil na pole patapulo sona yana tu nak kada tau matay riolo pemali ha ya ko maka dai pemali maka da maja ang kajana dia nawat dito to sandre ko do pintu de to tu nawat dito maka licubu-cubu ko monri na do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu ngicala ya na tu madari nakan na testaro ya tu jadi ini makun re ko monri macurita aja hata sandre ko pintu ya pak madari tu ase megaya tu ko kiro kita ni Imam Sarnuji ko kita na imamu gasana kita na Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita we kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara katutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pakai wajujunya luluka ya sia luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa nakunri dale itu patapulo sona tuh kemudian wajuju purai pakai melo isasa ya lapal lulu
alasata makadamisa sa ako bajay. Termasuk itu. Angka to pakai jakka polo. Polo ni matana ni pakai mo pa majakka. Ang ada dito ko bolen ka jakka polo ni sinna. Itu tu kunri dale itu. Hadda sa Imam Sarmuji rampe dilala na kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lupo na pango na tunasa tomatay riolo pemali maka aja mo jamin do na celakay ko to aja mo sariwan nyo ko bolamu iya ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawalala na pamupulong garo jadi care-carewe aja na dapi mga ribi de mo pulungi apa nonro itu jing aja mo pa bani sa liwa bola iya na bani sa liwa bola sa saipe manapa mo pake pa nonro itu jing oko nito na madar yang katau mapat dia rona langsung mate ji pakaiannya tu oke itu jadi nate manang makadani to materi lo pemali iyo po na monde na sagka mana siasa de gada lelena pa de nang kena baca kan jadi laulolongan mo pa ye na mo tu seret naso pole ka sibawa guruta kiemunin ang katau pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buro Kojo Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang ukur guruta oko maniru lolongang lau pasikan nakan naidakina tongang ihanasan ngito pandritewe maka daya di oku Indonesia iya tu pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman tamu ke Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang nagalombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri iya naro pole Yaman dari Lembasiat apona ro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron nawalye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo angka korapang sebo die saye manang arak me mato pole ya mamana ro jadi tama ko jadi itu di pasal lang ito matota tanya ustaz kulu tanya betul na tanya ustaz YouTube tau apu na matona bitah apu na bitang katama lo kuno Nusantara onrotona sininna asang-asang ngagagaya na pasal lamanang ini mililatau gi makat do jadi dia na siruntu basara itu tita ni gare iya naro ulau anu kakak tungat tonar sanghe bepata nagare age di bepata ugi manasa buronggo itu maka dai barongko dari kata barakah basara naro barakah apan dari kata afwan basara naro pasok enggak tuh pasok itu sama sangin pasok toh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada kubana pada ulun masih pasol lili rabbika angka bepate dia agak katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri solah iya ro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa kok kamu setu deh tu gaga bicarogi itu al katiri maginang kakatiri ya sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya Al-Katiri iya naro nakada asola makanya katiri salah katiri mandi Al-Katiri mindin jadi iya naro kau cucuk tongat toro dega tuh tacu upi di anrebama nih itu jadi ternyata werra iya ko namporangi makanya berra iya ko menasi makanya werra magi na beda na yamato iya ko namporangi makade berra dari kata birrul walidain mapedecing iya ko menasi makade wara
Jadi si salah. Napa niti di bepa togi apanya tuh loka kaluku gola cella. Ya ya itu tesapa di gare. Konde aga. Kaluku lakbu gola cella. Leti ki gare la ko katiri mandiewe tanaya tomie katiri sale ya mato. Buronggoe gola mato si bawa loka toliam itu. Jadi negara. Jadi yang mau tu bepa macam ne tak ia narok nalengi asang tapi asang na manca di pak dongeng. Namun ia nak tunakan nabita. Nama itu adalah doa. Jadi dia nama lasa dia nak kenal sama kalelean. Apa Andre nama kanja? Iupui di makoko hai. Kamana ni rupa nalasai? Pak namo bepa tadi tu ni risang asana ke komai. Betul kan? Ipai di makun raya. Ya kong kata sarai aja nana teko tak toli palena. Aki buani hawai palah. Ya pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun di mau payinu. Ada? Dan tahu nama igare. Nagangkan 5 tahun tu teko tak awak di mau payinu angka ke JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agak memang je campuran naro. Natengi tapi 5 tahun awak di mau payinu nanya ko to maki buat tengi di pak koele ina minin korebengi mawari ni ide kare magi PT kota ena yinu tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kaga mon romai tangka campuran sama kalian lihat tuh wakiro jadi upasange aja na tu yaro aja nah apa mega ton ye makun re pedelo sepede makutui toli mana meripa nah dena nane maki bua wae pelah tuli melo mani nasang anu wae iya namai gahe jadi ini makun re yang kato tu baraka nak kotaki bua orang ilakai ta wae pelah ya mi koto di teko tak mani napas dia ai sapra bani basere kemudian jadi iya naron apa ya ko pikir ya pikir jadi ya tu ko pikir bahas eta tema pangewatawe angka nabita na soli oki silam puro cilina angka non ribendreng angka tonangka na mariolo iya mi maka bawangi maka Allah ide penang kau runtuk pak angka to abita tau nak baki tangala da manaham makai satu bami Allah gitu iyan namo makun reye angka sahat desa ulolongang maka na parapa isi kuna apa silam pui salengkana si baca pak jarina layolo yaitu ko makun re soli makomi de nataraka menre arone bem itu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu de rone akakai cede ya makun re di parapa makiro pada itu komanda ka ya rone makui ko makun re itu rapai cede suju makun re yang kanang kana lalu nabita na ite makun re suju makai nabita yai ko makun re ko suju ko para isi kumu jadi na to ampai makun re ko suju no tulimanna ya mi korone we naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu ya ni itu dina wading rokok itu makare hadesa ya kui palenna kang ikaca nabita kolaka na ko rokok ikacapan wae dena tak bollo berarti makanja lampu na lakar apa makadai hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minaw eri lala sampajang makadai sahabat angka kape tau minaw ko sampajang maka nabita nang katau rokok den alam pulaka yan na tupanga kami na makalasi katonga to tau pa rokok makalokong de nawat dingi itu tapi kecuali tau mampat dine malaka na aja na tanoi itu pak matan ramatoji to numpat dilaka itu dia liri binasapa si bar tembok kok ke masigi de sandre moki pak sandre moki de nama rigaga itu de nama rigaga angka mo tu pak burapat dilaka angkau lolongan ngoko kita ero kita hikmah termasuk hadesa biasa na rampe guru tamali belawah itu simpai bisa na sabaang kajamaah na podang ako bone oleh macara mo ko bone nang kajamaah na guru tatong mato kasi nasang iya tia upake ustaz tapi dewa pak gurungi kapik ku yasang nasa sisil itu tetanay kakadagat ta pake-pake diwa
Nah di mana nama padi lah tadi mana nak kan padi utu padangin asa kada de bisa sana asa kada ni me pak guru ya tiasa tahu seke pada me palete padi sangana nah saya kene de ta cara mangi ustaz dia tulis sangita kue ya si sana tu pake dia sana cara mak guru tamali nanya manina sangoko kampungi dapi siletik kuiro matemanan ni na cara mangi guru tamali delawa almarhum amagafurlah maka de guru ta ia nang katau mas sampaja sunnah subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunnah subuh nang ia ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah dia nak nai pad diutus itu sebab padilaka kuya tunala pangupu na pakai dari tomato ya iya tuh pakai pastas de tuh na kena bela itu apa na porang aru biasa kada aruani pulo na pitu tau ngumuruku iya dia nang kana sanakannya apa dilaka padi utu kita coba-coba nih pak de topat na terlambat itu jadi ya kok mas sampai sunah subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah rakaat kedua alam tarakaipah ya roh jadi pak berapa dilaka itu papa lampe sunga tuh ya roh papa lampe sunga yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega kata me pasolangi alam nasara rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua iya jadi di manih ke kami tak pakai meki mali pak burapat diutu meki mali pakai salamat jadi toh jadi manih jadi sampai sunat subuh tanya sampai subuh pekerja kita lina letak ketika masalah kok sampai subuh tanya tuh sampai sunat subuh nih jadi ya pak burapat dileka itu dan itu obatnya kemudian itu sampai pak ya kotor rokok bela palam-pulam tu elak kata tapi angka bita tahu mako kamar sempaja mamulai makaliliang dena rokok makalicuai iya dena rokok apa ya sangnya rokok tu si lampu ilaka si bapun cinge na payaro lima ibu kai cede idia ronewe ya makun raya lari tamai limana si kuna lari tama iya ronewe lari masu cede tapi aja mau nak masuk cedek utu onroi ma katani tapi angka wita tahu rokok we napa no ili mana loko cika cina napa maliwang ulun na layawa angka moha desa urun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya iya rone we de nako iya rone tapahang sampajan makun raya kamata jamah tapi arone itu iya roh jadi mesti tuh tirisa makadani ga makutane aku makunre berarti sampai jam makunre apa iya tuh sampai jam makunre tanya hadis pilih tanya makadana bitta jamai nasaba arone na bitta napak gurum itu tabahang ya ayah mana bitta ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata berei ya koroko ina apa ni ko masampajang ina bitta kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat komondrina makada iya surah na baca nabi te berarti mas sau iya na tunakada to pandita ina iya na sampajang tata yang kalapak dilana namo mani hama sau iya mi ko makmungi aja terganggu imange pangka mi kato tu makmung Allahu akbar wah ya si biasa dan na imange de nako ede nawadi apahnya yang namoi di imangi masosau apa de nama ko bawang yang katau kata bere napa mamma ko bawa ide nakwa apa ya sampajangin nalapakan ilillah bacaan nalapakan rokoki angka miasan rukun kauli iya ko makadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya kacapurang sahada siba salawa bersalam takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapakan lillah yaitu ampai imangi kumatai at-tahiyyatul mubarakatus assalamualaikum
assalamu alaina wa asyhadu alla ilaha maksud tu napasaw yaro Allahumma sholli ala aja nakara ate aja rukun kauli yaro eta pa usahakan napa ni ko doa bersama kita lada-ladai kami gatoji tu imam doa bersama nasa ngalina nilai mina patujui aga to melo mangani na din yang telinga ede iko doa bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat maka dani mamungi amin terima po pero makanya ro Allahumma ghafir pot tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay yetu egang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat yero Allahumma anta salat pongidi minon ria polang ngasanya salamakan yenaro tilaw Allahul ladzi la yadurru gaga puang musibah wa di pole turun langi ko tanya izin tak yero yenaro tarap bana atinat aja mo na malampe tingkat toi mah gaji itu masa pini kata mah mu jago kata jabaman ni nasa haming angkalalo na pasitodo haming ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de marocak memang marocak ko makiro yo ko manasay ira tu ampai megrato je tau baki tangan nasangana je to milau dona de to yang kalinga gaje imangi minonro je eto iro makade emak de taro ni re pak makar be mati je tu guruta aserame matto je tu anak nei balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah ya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa nama so anak macone balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah ya na tu anak macone beli siapa asera tu anak dua anak angka na terlalu apona angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni batu di oh iya taman ni angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu ampai na sore na bita dasin si badasi masa na tu ko tau purebutin ya na tu pangewang itu ya na tu ampai na sore na bita amber sala ko metama kamarae angka tu nanti lo ko tau mak beli boleh na tu disisala iya tu persisala itu na saga je manu na yanu macare parepa mendre ko ade nge jamban na pamade ina tu na kara guru ta kali sidenre mak komemnya tu ko manu dia tu na bisa kaje nendre itu guru ta kali sidenre na pamakada iya komendre bali bolana bali manu na bali bola mo ko ade mo na de na bisa kaje na tako jamban na pamade aja mo bisa tay manu ade mo ban na mo bisa itu guru tak kali sidenre aja na tay manu mo bisa ya pak mano ko tay manu pak makar manu na bali bola jambang yo po ko ade mo bisa kagi ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak melapa jadi aku deh saya kira ya no pangolong ni mamagi-magi na pabarakai po ng Allah Ta'ala jubasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kuno subuh mana satu hadesa nama kadalalo timanta sapi yan ang kataw kuno nalupay bi kuno subuh suruh sujud sakwi kung nalupay kuno subuh timanta sapi jadi itu kuno apa kunut nazila kunut laknat kunut sunat witir kunut 10 Ramadan itu kunut sunat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada desang ka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wa dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampong masama samalele balawe manre makasola ngoko se kunuki eta sa kunu nasila manolak bala ero atau angkat tau melo makdo ca ako kampung itu kunu nazilah atau kamelo to sarangi kampung itu kunu nazilah sawe la salah sasilelewe kolera agay komay na salah silele kunu nazilah ki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kato tu kunut laknat iya pernah zaman nabi tayana niatnya nih patapulo pakapelakoran na kiring na ihadan na ibunumanang la ibunumanang pakapelakoran di sumur barut itu
Ina rona kunu nabi taling ya cilakang ya tawe wala ya ke pemalakna. Kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakonir. Pajan di nabita tapi rona nabita kunu biasa siulam selama 5 waktu. Dena subuh bawang loro asra mangaribi isa subuh ina kunu martaru magai nasaba majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelak korang nasuro lo ma pak guru lai hadang ke Yahudi na paliun ya narona kunu laknat nabita sekrekom impong Allah taala nalingi pamala ya rota unengi pak pelak korang dan Allah mengatakan urusaku ne Muhammad pajan di nabita nasaba itarima ni donna makiro yenaro kunut laknat napa pisau ni naturung aya tapi ya subuh dena kenapa pisau nabita menurut si riwayat yana tu ampai toli kunu subuh ini yenaro mega apa tu makana bid'ah pak dena lolongan hak desana itu kere jadi perlu sampaikan saya kira yenaro pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi napa berate pong Allah taala alena guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodalle alena guru kali Belawan Ki Abdul Malik alena gorota Ki Abdul Muhid Yusuf kali Sidenreng gorota kali Pak Baja seakan-akan iya ro amalan nangga itawe maka iya ro amalan ero degaga dalelena sehingga istilah napa kita we makopai maka dai amalan bid'ah kega ro mega kunu nasangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah jadi mega maaf baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah nadena pangewat tawe Pak Bu nareko ia napakewe rewa iloko hukum na agama haram wajib makruh sunnah si bawa mubah iya kok lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah jadi ya kongka aga tajamah nak kada bid'ah tapodangi maka da aga hukum nanya iya ko maka dai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi nasabari na harang kama kiro iya mitu ko maka dai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka kama kiro jadi nangga maka daya nangga tahu milau doa bersama pada mata rona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bidaya ro angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upa bahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibu ka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bereselang imon rina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah iya miko na jama ipu ima yolo na beresalange salai apa okui sempajangnya na pertama yan namo imon rina sempajangnya angka mematoda lelena tapi degaga hak desa nokilala sempajang jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri narekopure masampaja tawe tahu makura baca ya tuh makura baca jadi iya namega pasalai na jamai imangi makokoe jadi upasak ni pu imang tapan nanungang iro nasabaok itu onrona na wadding to pada mangolo milau dolori buang Allah taala perlu upalampura cede bela maka dia rodo abar sama dua memat toje itu pendapat angka pendapat maka dah iya rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada Yandri Andreta itu tepakan jaki garejolo jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilau
milau na misal na Pak Gadu ko iko. Pak Darak ka iya. Dia tu na pada ilaw padangka nga iya. Pak Galu ko iko. Dia tu na pada. Yari ka makana cidi Pak Balu esa cidi Pak Galu. Pak Galu nge milay bosi Pak Balu esa milaw ya na bosi. Pak dia na tarales na kumisilopoy. Jadi iya na okoni na nala dasar he. Nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada yilawi kebutuhan tak. Padahal dia harona cocok sah, dia na salah. Tapi iya lo hak desa dia na miro bawang hak desa bahas si tanta pak dongenge. Dia na miro. Makanya tuh koi buka ikorange rata-rata ya tuh pak dongenge namanya capana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana zolamna ampusana. Namana capatna berarti kami jamak. Nangka hadesa narona bita rampe makada. Ya koganna ipatapulo umakku si pulung-pulung. Engkau kutu salasi dinawali. Iya ko milau dong itarima tu pak dongen nah. Ya iya koganna ipatapulo jamaah. Nato mangilaw dong insyaallah. Kajamina pulo ko nabita. Ya to na tu pasabar ngampay nabita ya ko masampajat tomate tawe nilaw makadapak ganna ipatapulo jamaah. 3 sab dengan 40 jamaah. Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikina makadai iya pana asa sampajat jumae nareko patapulo jamaah mukim. Iya kecuali tu kampungnya de meto nagan na patapulo tau de na marigaga. Iya ko ganak mo patapulo tau ko tu kampungnya de betongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya na ronalay standar patapulo. Walaupun matu ko pikir ka madupa-dupan. Iya na ro pasabarang jadi iya ti di pu imang. Iya ro na tajamero angka tu dalelena angka kam maha pacara mapole. Tapa makada bida amanang iya tu isak neraka manang iya tu tasurumui jo mak baca-baca kada pegay-gamui kita mau baca apa iya ro gurutta de metona cede kita na baca si kampilo iya mana ha gurutta kali si denre tu kita na macan ne mematoko kamarakna napa ni gurutta na apalah de na tarobang ibo na ya kong katau makutana makre guruta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko halama seko tuh lalu numuale mau buka mu itai nah apalah apa de na pari lamari kita na nareko de na apalai itu yo ponana emako ko idi malibo madari lalo de nalak gapak buku nah de penang dibaca jadi ko ni he jadi ro tau pandri te diolo malo masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo pomiwita tema koko ako manu ye napay sirupa na sang magala ni mapasalah makomi matiga je gore nasa guruta makade nang katauci di menay sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca moki ye di parengkalinga makoy masyarakat iya rota amal kange ke gana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumay makutan na tanah makada demi tidak tahu pandita tariolo de na pada tay makoko marekali nga carama iya tahu pandita tariolo makadami baca iya iya mu pigaw nasuro ni rewa iya ro tahu ipodange makoro de na mega kutanana de na kadang kamoga hak desa na Henry Monro hak desa na asamoga hak desa na de nang kana kutanangi anak mundri to manama kokwa maka kutana ya nang kay podang ita pa makada semoga hak desa na Henry pole de to kana malamma si sana ipodang de to na jami apa mega di makoko apa makuti halino magampan ni yonroy mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham onroto na madari dasarna agama ipasigaru-garu on nak moro ko Facebook wapangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalay nanggai akida padahal itu padila amal
Nih, iya nama salam aku kau pak itu agama pak tak bagi. Angka kajian Islam, angka ya sekajian iman, angka ya sekajian ihsan. Iya kok kajian Islam berarti hukum-hukum. Barsanana hukum-hukumna lalan na sampajangi, hukum-hukum dalam kaidah muamalah. Tetap mapangewat ko. De nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de mosi dipaham ya maka de puang Allah Ta'ala kelok melo kak pasti dipahangi atakku wading wulle tapi de melo puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tumalele ngapahang maka di puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako memato koro pancaji de mosi dipaham. Jadi nang katau cik dimi paham na pake tau newa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala memang to make lorangi dena si di paham makiro pikinanya walengi contoh supaya membasa-basa kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikin lah Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali iya napa atau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik dia nanti asap tarji. Makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapa mulai kata derekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapa mulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa sirupa tu yo potu NU maka tega nalati Allahumma bait nalati Allahu akbar kabira maka ega nah sabab magai apa memang to mashab dalam fikih yang miko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada ia naronala cide ia nanti setarji walini contoh masalah mak dosa kengejen nih angka cik di tau mato angka nang kasih di tau matoro boleh bulu pak bulu tomato pak bulu arak ya korak pak bulu maka dari tahu arak badui asana Niro arak badui pole bulu elan sulok ko nabi tamakutana tomato maka dah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takok lau karawai lama rupa kapaham ah oh iya anak munrin kak pak dia paham nih takok lau karawai lama rupa nade nau pakai ngipalapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabi aja nah nabi aja nah ia tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu kau niro rewat niro 20 asera asona angkat to makna 20 ruas asona puranan nak ya to matoy makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tudang nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalau makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura kak mak jenne tako ukarawe kamaluakku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa mahkadamanya nabita jenne mana ko ha nah itu keren pada pakutanana tapi lihat jawabannya iya na arak badui we lai podangi maka dade na marigagah berarti aja nemu jene asam pajak mano iya kalau lo talwewe maka nabi tak jene mana kok iya nana berbeda pendapat ero maka dai angkana tau pandrita maka dah iya rohat desa iyo nak pamulangi nasabak tau mato makutana yolo napa nak muda imunri berarti terhapus nih had desa yolo we maka dai kok kuliah agama nasi mansuk lai susul ya undang-undang maka dia di amandemen betongan natanya nih ya berlaku angka undang-undang baru jadi hak desa baru dia nan berlaku ya roh
Jadi na berlaku maka dia nak muka rawai lah merupa dia mu pakai ngipalapi ko puro mak jene batal ha jene mu. Yan na ro na pakai. Kana pakai ya ro. Maka dia Imam Malik jolo na deje nakada na bita batal de na ni pakai ya ro yolo. Na nabita matoro pawi ya ro yolo. Ya matop pawi mundri. Na de nakada na bita de na ni pakai ro hadesa yolo. Berarti hadesa berlaku dua-dua. Ite gere keadaan na. Na paresay nasa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na din na marigaga apa awad di jaji tu mata minakakangi makira iya ni ko tau malolo berarti ang kasahwat na batali gene na berarti aki karawe kamaluan tanya iya roy karawana na batal iya ni kong kana pesu na batal. Tapahannya dua ni pendapat. Kayak kena batuk metola, mapangewan itu kumakan salah. Itu kere. Kemudian angka tau pandrita makare tidak makare manta sapi ide. Desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nah. Nasaba itu tau mato yang kalasan nah mata rutari na patak kelupa. Itu makada kami hana bita batal nasa ngide na marigaga deto pagana si badega sa dinna jadi dinami deto paniri sa makada ternyata kay to pa balen atau pole mi bulue iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na iya lang dipakai ya na riasat tarji melihat hadis mana yang paling kuat kita paham ya ide itu mak pangewa metu tu teba ko memang pangewa pada ya tu sige se olina roane makunraye baine si bawalakai ya ku imanta sapi inak batal jenne namo baine aja takada baine kumo aide ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim tatu ko baine tanah semanta sapi apa ya sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawah haram digauli naya bainewe lain nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tu bainewe manuri mantasaki hak tu hakku tamli asana agak hak pakai hak pakai asana tanya hak milik hak pakai nih tabahnya iya na tu na pangewangi tau pandrita ya kok kita nak malam masakah tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan nah pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawa bainena apa angka nabita pole mak jenne na melolo mas sampajang na lepak bawi bainena dena nak gene na lo masam pajang Aisyah makadai manta sapi aganna na bau iya ko sarakna na bau berarti kepala pi na kade na gesai ina maraje wani manta sapi nasa de angka sihat desa na pu ba Aisyah makadai Aisyah angka nangka matinro ka si bawa na bitta tanga bani tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tanga bani pesak dinga lau kapesa inabita pak de lampu kapesa inabita lau sapa pak de ko sida peku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikene batal ijenne nalakaye nareko siges sa imakun raya bainena maka pajamema ni masampaja nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena yamanan na to suju masampaja itu kare tanda mapangewang itu ina maraja hewan nah dena iya na jadi ko ya na pahate pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake okay. Jadi iya miro pak bisa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewato pandrita dio lo dena si salah ana ya to mania to makokwa ustaz cede cede neraka magi je tu nangka nasaba makuramu pinabaca
Iya haji biasa makwaro cede biasa lautan ngaro waktu kumakulia nayoli kalau macara mo kogo ada upasalamana no mana boleh macara mana kada apa nang kau stasi di milalan nola jadi mako memang jadi ini naro pacara oh jadi itu pak agama pada milona warunge pada lona warunge iya warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe idi mani bawa kega metala ya ko wate bale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe itu jadi aku pandapak nih manta sapi nala teh aja tapasale ko pandapak na Abu Hanifah na pake tau yan tu ampai idi ko NU maka tu ga rupa na ko masampajang mo Allahu akbar wah mega tu itu angka jadi angka tu nabila mi dia pernah makanjak tato na Allahu akbar angka to ko bami maka de nakai padahal ya ko to melo mi ta ko dalelewe maka dai Abu Hurairah iya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi ya sang Abu Hurairah ambo na cokie na sabak mapangajian na bita nangka nak coki masuk puluh lima bajujun na katuli jubana ra maloe engka nak coki mak benyo ko rumatinro mapangajian na bita magi na tapalupa iro nak coki masuk tapanay tay tasel tapana jepu na pengi pe mata mana para katani waktu maka dia Nabi Abu Hurairah pada alasan itu Abdurrahman bin Sahar tapi Nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papir coki angka maka pada tu 70 cokina angka to maka da 270 dia ni sagaro karake kena cocok yang jelasnya di 200 cokina dia tu pakai apa tahu bila pak 200 cokina dia tu pakai di oh iya iya naro Abu Hurairah itanya ko Nabi tak kada mu pandre moga nasa upandre sah maka dia Nabi teh yan ni Pak Guru iya ko takko mu buka pintumu ko elei pura ko masampaja subuh o elei iro mu buka pintun na tangak muro na tako angka coki macuri ko pole monri na pas na dapi pak buat tengah na palan na pintue kangka tu pintue palan na makoe istilahnya je rokatan yang na pas lep panguko tu tangana de na taru masuk tapi na lepa jiriolon na susungyo kurupana cokiro koelei maka de na bitta illau dokko illau ko dalle nasaba angka mitu malaika pak bagi dalle na kuatu sipak na coki ero ya jadi ini naro na podato na bitta tanya Abu Hurairah bawa ye di angkai coki ko bolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa paso ko tangana lalam melo masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngo kurupana maka de tomato tariolo ya ko ma julumate coki nah ya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle iterima doang aku tuh biasa mo kiruntu ga tapi biasa lai sempat midi ada pahala lagi nak lepatu dah kowe itu iya naro na Pak Guru ngaro tau pandri teriolo maka da iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natet tu nabita yon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang ya tuh akan tanyangan na tuh tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na de na ba di yon risandre ya tuh emang ke dalil runtu bolokui kita ni Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka dia nang kata sandre o do pintu patapulo sona tu na cilakai alena maraji dale na pole patapulo sona yena tu nak kada to matoy riolo pe mali ha ya ko makadai pe mali makada maja ang kajana de nawat dituto sandre ko do pintu de to tu nawat dito makali cubu-cubu ko monrina do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu gi cela ya na tu mandari nakan na testaro ya tu
Jadi ini makun reye komon rey macurita aja hata sandri ko pinte ya. Pak Madaria tu ase. Megaya tu kokiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na imamu gasana. Kita na Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'limut Ta'lim Arwami. Ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20. Cilakai wita we. Kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi. Jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi. Ya na pura asara tatutu nih. Kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe. Matangangi pakai wajujui ya luluka. Biasa ya luluka kacamata, ya luluka HP, ya luluka pusa. Na kunrui dale itu patapulo sona tuh. Kemudian wajuju purai pake melo isasa ya la palulu ala sata makadamisa sa ko bajay termasuk itu angkato pake jakka polo ni matana ni pake mo pa jakka ang madali to ko boleh ka jakka polo ni sinna itu tu kunri dale itu hadis Imam Sarnuji rampe hilalana kita na dalam kitab Ta'limut Ta'lim tau pandrita lo pohaye na pango na tunasa tomatay riolo pemali maka aja mo jamin do na celakay ko to aja mo sariwan nyo ko bolamu iya ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawala na pamupulong garo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi de mo pulungi apa nonro itu jing aja mau pak bani saliwa bola iya nak bani saliwa bola selesai pe manapa mau pakai pak nonri itu jing okon itu nama dari yang kata mapat dia rona langsung mate ji pakaiannya tuh oke itu jadi nate manang makanan itu materi lo pemali iyo po nak monde na sangka mana siasa dega ada lelena pak dia nak kena baca kan jadi laulolongan mo pak ye nak mo tu seret naso boleh tak sibawa guruta kiemunin angka tahu pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat buru koju pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang okor guruta okko maniru lolongang lau pasikan nakan nedakwina tongang ihanasan tahu pandrita maka dia tu di Indonesia ia tu pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman tamu ke Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang gelombang pertama kuwita ko sejarah itu Al-Katiri iya naro pole Yaman dari Lembasiat apona ro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron nawalye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo angka korapang sebo dia saye mana arak ne meto pole ya mana ro jadi tamu ko jadi itu di pasal lang itaw matota tanya ustaz kulu tanya betul kan tanya ustaz YouTube tau apu na me matona bitah apu na nabitang katama lo kuno Nusantara onrotona sininna asang-asang ngagagay pa napasal lamanang ini milila tau gi makado jadi dia na siruntu basara itu Tita ni gare. Iyan naro ulauan kakak tungat toner sanghe. Bepata na gare. Agi di bepata ugi manasa. Burongo. Ito? Makade barongko. Dari kata barakah. Basara naro? Barakah. Apan. Dari kata afwan. Basara naro? Pasok. Enggak tuh pasok itu sama sangin pasok toh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tuh menrek pada kubana pada ulun nama sih pasol lili rabbika
angka bepate dia agak katiri salah, ha? Tania katiri salah, maka dai al katiri solah. Iya ro al katiri tania bicarogi, apa ya kota sapa kok kamu setu deh tu gaga bicarogi itu al katiri. Maginan katiri ya sakatiri. Itu nama suku dari Yaman, namanya al katiri. Iya naro nakada asola maka dai katiri salah. Katiri mandi, al katiri mindin. Jadi iya naro kau cucuk tongat toro dega gatu tejo upi di anreba mani itu jadi ternyata werra iya ko namporangi maka dai berra iya ko menasi maka dai werra magi na beda na yamato iya ko namporangi maka dai berra dari kata birrul walidain mapedeceng iya ko menasi maka dai wara jadi si salah napa niti di bepatogi apanya tuh loka kaluku gola cella ya itu tesapa di gare konde aga kaluku lakbu gola cella leti ki gare la ko katiri mandiewe tananya tomie katiri salah ya mato burongoe gola mato si bawa loka toliam itu jadi negara jadi ya mato tu bepa macane tak ya naro nalengi asang tapi asang na manca di pak dongeng namun dia tu nak nabita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak kenal sama kaleleang apa Andre nama kanja yupui di makoko hai kamana ni rupa nalasai pak namo bepa tadi tu ni risang sanaga ko mai do betul kan ipe di makun raye ya kong kata sarai aja na teko tak toli palena aki buani hawai palah pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun di mau payinu ada dan tahu namanya gare nagangkan 5 tahun tu teko tak wa di mau payinu angka JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agame macam campuran ro natengi tapi 5 tahun awak di mau payinu naya ko maki buat tengi di pak koele ina minin korewengi mawari ni ide kare magi PT kota ena yinu tegalas makoto dawa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kaga mon romai tangka campuran nama kaleliat tuh wakiroiji upasange aja na tu yaro aja na apa ame katon ye makun rete delo sepede makutui toli mana meripa nah itu dena nane maki bua wae pelah tuli melo mani nasang anu wae iya namanya kahe jadi ini makun re yang kato tu baraka na kotaki bua rangilakai ta wae pelah ya mi koto di te kota mani na passa dia ai sapra bani basere kemudian jadi iya naron apa ya ko pikir jadi ya tu ko pikir bahas tema pangewatawe angkan nabita na soli oki silam puro cilina angkan non ribendreng angkaton na mariolo iya mi maka bawangi maka Allah ide penang kau runtuk pak angkato awi tahu nak baki tangala da manaham makai satu bami Allah gitu iyan namo makun raye angka sahat desa ulolongang maka dana parapa isi kuna apa silam pui salengkana si baca pak jarina layolo itu ko makun re soli makomi dena taraka menre arone bemitu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu de rone akakai cede ya makun re di parapa makiro padam itu ko madaka ya rone makui ko makun re tu rapai cede suju makun re yang kana lalu nabita nai te makun re suju makai nabita yai ko makun re ko suju ko para isi kumu jadi na tu ampai makun re ko suju no tu limanna ya mi korone naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu ya itu dina wading rokok itu makare hadesa yakui palinna kangi kaca nabita kolaka na koroko kacapano wae dena tak bollo berarti makanja lampu na lakai apa makare hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minaw lala sampajang makare sahabat angka kape tau minaw ko sampajang maka nabita nang katau rokok dena lampu lakan yana tupanga kami na makalasi
Katong-katong tu tahu pak rokok mah kalokong. Dia nawat dingin tu, tapi kecuali tu mampat dini melekat na aja na tanui. Itu Pak Matan Ramatoji tu numpat dilakka itu dia liri bina sapa si bar tembok kok ke masigi. Dia sandre moki Pak sandre moki dia nama digaga. Itu dia nama digaga. Angka mo tu Pak burapat dilakka angkau lolongan ngoko kita ero kita hikmah termasuk hadesa biasa na rampe guru tamali belawah itu simpai wisan na sabaan ka jamaah na podang ako bone oleh maceramo ko bone nang ka jamaah na guru ta tomato kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak guru ni kapik ku yasan nasa sisile tu teta nai ka kadaga ta pake-pake di uwa na de mana na padi-padila ka tadi mana na kan padi utu padangi nasa kada de bisa sana sa kada me pak guru ya tiasa tahu seke pak de me palete pak disangana na saya kene de ta cara mangi ustaz dia tu disangita kue ya sisa na tu pake dia sana cara mak guru tamali nanya maninasa ngoko kampung dapi siletik kuyero matemanan nih na cara mangi guru tamali delawa almarhum amagafurlah maka de guru ta ia nang katau mas sampaja sunnah subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunnah subuh nang ia ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah dia nakan naipat diutus itu sebab padilaka kuya nala pangupu na napake dari tomato ya iya tu pakai pak ustaz de tongan nakan na bela itu apa na podang aru biasa kada aruani pulo na pitu tong umuruku iya dia nang kana sanakan apa dilaka padi utu kita coba-coba nih pak de topat na terlambat itu jadi ya ko mas sampai sunah subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah rakaat kedua alam tarakaipah ya roh jadi pak berapa dilaka itu pak pelampe sungai tuh ya roh pak pelampe sungai yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega tahu me pasolangi alam nasrah rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua iya jadi di manih ke kami tak pakai meki male pak burapan diutu meki male pakai salamat jadi toh jadi mani itu jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh pekerja kita lina letak ketika masalah kok sampai jas subuh tanya tu sampai jas sunat subuh mi jadi ya pak burapan dileka itu dan itu obatnya kemudian itu sampai pak ya kotor rokok bela palam-pulam elak kata tapi angka bita tahu mako kamar sempaja mamulai makaliliang dena rokok makalicuai iya dena rokok apa ya sangnya rokok tu si lampu ilaka si bapun cinge na payaro lima ibu kai cende ide ronewe ya makun raya lari tamai limana si kuna lari tama iya ronewe lari masu cede tapi aja mau nak masuk cede utu yon roi ma katani tapi angka kita tahu rokok we napa no ili mana lopa cika cina napa maliwang ulun na layawa angka moha desa urun tu bahasi mariawai ulwe na utue untuk sampajan nami makun raya iya rone wede nako iya rone tapahangnya sampajan makun raya kamata jamah tapi arone itu iya roh jadi mesti to tirisa makadani ga makutane aku makunre berarti sampai jam makunre apa iya tuh sampai jam makunre tanya hadis pilih tanya makadana bita jamai nasaba arone na bita napak gurum itu tabahang ya ayah mona bita ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata derei ya koroko inapa di ko masampajang ina bita kedo janggo naro timunna ko sampajang loros sara nang kalinga sahabat komondri na makada iya surah na baca nabi te berarti mas sau
Iya na tunak na to pandita ina iya na sampajang etata yang kalapak dilana namo man ha masaw-saw. Iya mi ko makmungi aja terganggu imange. Pang kami kato tu makmung Allahu Akbar. Wah, ya si biasa dan na imange de nako. Ede na wadi. Apahnya iya namo di imange masaw-saw. Apa de na makko bawang yang katau kata bere napa mamakko bawa ide nako. Apa ia sampajangin nalapakan ilillah bacaan nalapakan rokoki angka miasang rukun kauli ia kumakadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya kacapurang sahada sibah salawa bersalam takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapakan lillah yaitu ampai mangi kumatai at-tahayyatul mubarakatus assalamualaikum assalamu alayna wa ashhadu an la ilaha masutu napasaw yaro Allahumma sholli ala aja nakara ini ada aja rukun kauli yaro eta pa usahakan ya napa ni ko doa bersama kita lada-lada Pak Megatoji itu imam doa bersama nasa ngalina nilai mina patujui amin agak tumelo mangani na din yang kalinga. Ede, iko do bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Maka dani mamungi amin terima po. Pero makanya ro Allahumma ghafir po tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay yetu egang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat. Yero Allahumma anta salat pengidi minon ria poleang ngasanya salamakan yenaro tilang Allahul ladzi la yadurru de gaga puang musibah wa di pole turur langi kotanya izin tak yero yenaro rabbana atina aja mau nama lampe tingkat toi mah gaji itu masa pini kata mah mu jago kata jabaman ni nasa haming angkalalo na pasitodo haming ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de maroca memang maroca ko makiru yo ko manasay ira tu ampai Megatoji tau baki tangan nasanga je to milodo na de to yang kalinga gaje imangi minonro je eto iro makade emak de taro ni reh pak makar be mati je tu guruta aserame matoje to anak ne balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah ya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa nama so anak macone balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah ya na tu anak macone belisi apa asera tu anak dua anak angka na terlalu apona angka tu nanti lo koto sel lebih nengang tamu ni batu di oh iya tamu ni angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu ampai na sore na bita dasin si badasi masa na tu kau tahu pura boting ya na tu pangewang itu ya na tu ampai na sore na bita ambil salah komentama kamera angka tu nanti lo kau tahu mak beli boleh na tu disi salah iya tu persi salah itu na saga je manu na yanu macare parepa mendre uko ade nge jamban na pamade ina tu na kara guru ta kali sidendre mak komemnya tu ko manu dia tu na bisa kaje nendre itu guru ta kali sidendre na pamakada iya komendre bali bolana bali manu na bali bola mu ko ade mu na de na bisa kaje na tako jamban na pamade aja mu bisa itay manu ade mu ban na mu bisa itu guru tak kali sidendre aja na tay manu mo bisa ya pak mano ko tay manu pak makara manu na bali bola jambang yo poko ade mu bisa kaki ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak melapa jadi aku deh sakira ya no pangolong ni mamagi-magi na pabarakai po Allah taala jubasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kunno subuhe mana satu hadesa nama kadalalo timan tasapi yan ang kataw kunno nalupay bi kunno subuhe suruh sujud sahwi kung nalupay kunno subuhe timan tasapi jadi itu kunno apa kunnut nazila kunnut laknat kunnut sunnat witir kunnut 10 Ramadan itu
kunut sunat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada besang ka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wad dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampung mas sama lele balawe manre maka solang ko se kunuki eta sa kunu nasila manolak bala yero atau angkat tau melo mak doca aku kampung itu kunu nazila atau kamelo to sarangi kampung itu kunu nasila sawe la salah sasilelewe kolera agai ko maina salah silele kunu nazila ki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kata tu kunut laknat iya pernah zaman nabi ta iya niatnya nih patapuluh pakai pelakoran na kiring na hadan na ibu numanang lagi numane pakai pelakoran di sumur barut itu iya narona kunu nabi ta aleng iya cilakang iya tahu wala iya ke pemalakna kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakonir pajen di nabi ta tapi orang nabi ta kunu biasa siulang selama 5 waktu dena subuh bawah loro asara mangaribi isa subuh ina kunui martaru magai nasaba majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelakorang nasuro lo ma pak guru lai hadang upi yahudi na playun ya naro na kunu laknat nabita sekrekom impong Allah taala nalingi pamala ya rota wunengi paka pelakorangnya dan Allah mengatakan urusaku ne Muhammad pajan di nabita nasaba itarima ni donna makiro ya naro kunut laknat napa pisau ni naturung aya tapi ya subuh dena kenapa pisau inadita menurut si diriwayat ya natu ampai toli kunu subuh ini ya naro mega apa tu makada bid'ah pak dena lolongan hak desa nah itu kare jadi perlu sampaikan saya kira ya naro pengolongan bapak ibu sekalian magi-magi nampak beratnya Allah taala alena guru tak ya Abdurrahman Ambodalle alena guru ta kali belawa ki Abdul Malik alena gorota ki Haji Abdul Muhid Yusuf kali si Dendreng gorota kali Pak Baja seakan-akan iya ro amalan nangga itawe maka iya ro amalan ero degaga dalelena sehingga istilah napa kita we makopai maka dai amalan bid'ah kega iya ro megega kunu sangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosal lengi si sele si pasalah nadena pangewat tawe pak bu nareko iya na pakewe rewa iloko hukum na agama haram wajib makruh sunnah si bawa mubah iya kukui 5 dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah jadi ya kongka aga tajamah nak kada bid'ah tapodangi makada aga hukum nanya iya ko makada harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi nasabari na haram kama kiro iya mitu ko makada bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka kama kiro jadi nangga imaka daya nangga tahu milau doa bersama pada imata ronda pure mak bere selang masih kiri jolo tania bidayero angka mematoda lelena hak desa tapi tania sempajang upa bahagi kie tania sempajang apa iya lo sempajangnya ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bere selang imonrina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah iya miko na jama ipu ima yolo na bersalange salai apa okui sempajangnya na pertama yan namo imonrina sempajangnya angka mematoda lelena tapi degaga hak desa nokilala sempajang jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri nareko pure masampaja tahu tahu makura baca ya tuh
makura baca. Jadi iya na mega pasalay na jamay imangi makukwe. Iyi upasak ni pu imang tapan nanungang iyaro. Nasabaok ko mitu onron na wadding to pada mangolo milaw dolori po nga latala. Paralu upalampura cede bela. Maka daya rodo abar sama dua mematoje tu pendapat. Angka pendapat maka dah. Iya rodo abar sama si bawa milaw doang. Tapi dia na pada ilaw kata pada ko makan bersama pada Yandri Andreta itu tapak kajaki garejolo. Jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilau peko nilau na misal na pak gadu ko iko pak darak ka iya dia tu na pada ilau padangka nga iya pak galu ko iko dia tu na pada ya rega makana cidi pak balu esa cidi pak galu ya pak galu ngemilai bosi pak balu esa milau ya jana bosi pak dia natarale sa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar na saya senge doa bersama si bawa milau dong pada yilawi kebutuhan tak padahal deh harona cocok sa dia na salah tapi iya roh desa dena iya miro bawang hade sak bahas hitan tapak dongenge dena iya miro makanya tuh koi buka ikorange rata-rata ya tuh pak dongenge namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zolamna ampusana namanya capana berarti kami jamak nangka hade sak narona bita rampe makada ya ko ganna ipatapulo umakku si pulung-pulung engkau kutu salasi dinawali iya ko milaw dong itarima tu pak dongan nah ya iya ko ganna ipatapulo jamaah na to mangilaw dong insyaallah kajamina pulo ko nabita ya to na tu pasabar ngampay nabita ya ko masampajat tomate tawe nilaw makada pak ganna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah. Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikina maka dai iya pana asa sampajak jumae nareko 40 jamaah mukim. Iya kecuali tu kampungnya de meto nagan na 40 tau de na marigaga. Iya ko ganna mi 40 tau ko tu kampungnya de batongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya na ronalay standar 40. Walaupun matu ko pikir kama dupa-dupan iya naro pasabarang jadi ya di pu imang iya ro nak tajamaero angka tu dalelena angka kama pacara mapole tapa makada bida amanang iya tu isa naraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca kada pegay-gamu kita mu baca apa iya ro guruta de metona cede kita na baca si kampilo iya mana ha guru ta kali si dendre tu kita na macan ne mematoko kamarakna napa ni guru ta na apalah de na tarobang ibo na ya kong katau makutana makre guru ta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko dah lama seko tu law no muale mo buka mo itay na apalah apa de na parilamari kita na nareko de na apalah itu yo po nana emak koko ini melibo madari lalo de nalaga pak buku dah de penang ka dibaca jadi ko ni jadi ro tau pandri te dio lo malo masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita te emak koko ako manu napai si rupa na sang magala ni mapasalah emak ko matiga je gore nasa guruta makade nang katau ci di menay sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca moki ye di parengkalinga mako masyarakat ye rota amal kange ke gana makada ko katau makada de gada lelena tasurumu makut tanah makada de miti de to pandita tario lo de na pada te makoko marengkalinga carama ya tau pandri terio lo makadami baca iye
iya mo pigaw nasuro ni rewa iya ro tau ipodange makoro dena mega kutanana dena kadang kamoga hak desa na Henry Monro hak desa na asamoga hak desa na dena kana kutanangi anak mundri to manama ko kwa maka kutana yan kay podangi ta pamaka semoga hak desa na Henry pole de to kana malamma sisan na ipodang de to na jami apa mega ni makokoy apa makuti halino magampan ni yonroy maguru HPV idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham onroto na madari dasarna agama ipasigaru-garu on nak moro ko Facebook wap pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalay nanggai akidah padahal itu padila amal. Iya na masalah makokoy pak itu gamata pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman angka yasa kajian ihsan iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum barsanana hukum-hukumna lalan na sampajange hukum-hukum dalam kaidah muamalah tetap mapangewat ko de nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham ya maka de puang Allah Ta'ala telok melo kak pasti dipahami atakku wading wulle tapi de melo puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tumalele ngapaham maka de puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham. Jadi nang katau cik dimi pahame na pake taunewa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala memang to make lorangi dena si di paham makiro pikinanya walengi contoh supaya membasa-basa kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikinlah Imam Tasyafi Imam Malik Abu Hanifah Ahmad bin Hambali iya napa atau pandrita tapi te pendapatna iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik di yana tiasa tarji makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapamulai kata berekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapamulai punggawana ko Jakarta tingkap pusat letu oko desa sirupa tu yopo tu NU maka tega nalati Allahumma baik nalati Allahu akbar kabira maka ya nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yang miko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada ia na ronala cide ia na tiasa tarji wala ni contoh masalah mak dusar kangejen ne ang kecil di tau mato kanang kasih di tau matoro boleh bulu pak bulu tomato pak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Niro arak badui pole bulu elan sulok ko nabi tamakutana tomato makkadah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takok lau karawai lama rupa tapaham oh iya anak mundrin kak pada na pahan nih takok lau karawai lama rupa nade nau pakai ngipalapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah nabita aja nah iya tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu kau niro rewa niro 20 asera asona angkat to makada 20 ruas asona puranon nak ya to matoy makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tuda nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalaw makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura kak mak jenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa makadama ya nabita at jenne mana ko ha itu kere
pada pakutanana tapi lihat jawabannya iyon na arak badui we lay podangi maka dade na marigaga berarti aja nemu jene asam pajaban no iya at kalau lo talwewe maka nabi tak jene mana ko iya na berbeda pendapat lo maka dai angka na tau pandrita maka dah iya rohat desa iyon na pamulangi na sabay tau mato makutana yolo na panak muday mundri berarti terhapus niya had desa yolo we maka dai ko kuya agamay nasi mansuk lay susuy ya undang-undang maka dai di amandamen betongan natanya na ya ro berlaku ang undang-undang baru ya dingka had desa baru dia na berlaku ya roh jadi na berlaku maka dia nak muka rawai lah merupa dia mu pakai ngipalapi ko puro mak jene batal ha jene mu ya na ro na pakai kana pakai ya ro maka dia Imam Malik jolo na deje nakada na bita batal dia na ni pakai ya ro yolo na nabita matoro pawi ya ro yolo ya matop pawi mundri na dia nakada na bita dia na ni pakai ro had desa yolo berarti had desa berlaku dua-dua ite gere keadaan nah na paresay nasa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na din na marigaga apa awa di jaji tumata minakakangi makira iya ni ko tau malolo berarti ang kasahwat na batali jene na berarti aki karawe kamaluan tanya iya roy karawana na batal iya ni kong kana pesu na batal tapahannya dua ni pendapat kayak kena batuk metola mapangewan itu ko makana salah itu kere kemudian angka tau pandrita makare tidak makare mantas sapi ide desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nasaba itu tau mato yang kalasan mata rutari na patak kelupa itu makana kami hana bita batal nasa ngide na marigaga deto pagana si badega sabin na jadi dinami deto paniri sa makaratannya to kay to pa balen na tau pole mi bulue iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na iya lang dipake iya na riya sa tarji melihat hadis mana yang paling kuat kita pahannya ide itu mak pangewa meto tu teba ko me mak pangewa pada ya tu sige se olina roane makunraye baine si bawalakai ya ku imanta sapi ina batal jenne namo baine aja takada baine kumo aide ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim datu ko baine tanah semanta sapi apa yasange mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli naya bainewe lai nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tu bainewe manuri mantasaki hak tu hak kutamli asanna agasa hak pakai hak pakai asanna tanya hak milik hak pakai nih tabahnya iya na tu na pangewangi tau pandrita ya kok kita nak malo masakah tapi tari jolo cede lau walengi kesimpulan pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawa bainena apa angka nabita pole mak jenne na melolo masampajang nalepak bawi bainena dena nak jene nalo masam pajang Aisyah makadai mantasapi aganna na bau iya ko sarakna na bau berarti kepala pi na kade na gesai itu ni kere ina maraje wani mantasapi nasa de angka sihat desa na pu ba Aisyah makadai Aisyah angka nangka matinro ka si bawa na bitta tanga banni tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tanga banni pesak dinga lau kapesa inabita pak dega lampu kapesa inabita lau sapa pak dega ko sidapeku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikine batal ijenne nalakaye
nareko siges say makun raya bainena maka pajame mani masampaja nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena mana na to suju masampaja itu dia tanda mapangewang itu ina maraja hewan nah dena iya na jadi ko iya na pahate pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake okay. Jadi iya miro pak bisa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewato pandita diolo dena si salah anak ya to man ya to makokwa ustaz cede cede neraka magi itu nangka nasaba makuramo pinabaca iya haji biasa makwaro cede biasa lautang ngaro waktu kumakulia nayoli kalau macaramo kogo ada upasalamana no mana boleh macarama nakar tewe napan nang kau stasi di milalan nola jadi makome mah jadi ini naro pacarama oh jadi itu pak agama pada milona warunge pada lona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemano angka kaju angka tempe ini mani bawa kega metala ya ko watte bale tala ya naro tandre tapi aja tapasale to mandre tempe itu jadi aku pandapak nih manta sapi nalate aja tapasale ko pandapak na Abu Hanifah na pake tau yan tu ampai idi ko NU maka tu ya rupan ako masampajang ko Allahu akbar wah mega tu itu angka jadi angka to tu nabila mi itu dia pernah makanjak tato na Allahu akbar angkat toko bami maka dia nakai padahal ya ko to melo mita ko dalelewe maka dai Abu Hurairah iya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na cokie nasabak mapangajian nabita nangka nak coki masuk 15 baju junah katuli jubana ra maloe engka nak coki mak benyo ko rumatinro mapangajian nabi tamagi na tapalupa ero nak coki masuk tapanay te tasel tapana jepu na pengi pe mata mana para katani maka maka de nabi taburai pada alasannya tu Abdurrahman bin Sahar tapi nabi maka de Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tau papir coki angka maka da pada tu 70 cokina angka to maka da 270 dene sagaro karake kana cocok yang jelasnya di 200 cokina de to paga apa tau bila pak 200 cokina de to paga di oh iya iya naro Abu Hurairah itanya ko nabi tak kada mu pandre moga nasa upandre sah maka de nabi te yan ni pak guru iya kota ko mu buka pintumu ko elei pura ko masampaja subuh oile iro mu buka pintun na tangak muro natako angka coki macuri ko pole monri napas na dapi pak buat tengah na palan na pintue kangka tu pintue palan na makoe istilahnya je rokatan yang ngena napas lep panguko tu tangana de na taru masuk tapi na lepa jiriolana na susungyo kurupana cokiro koilei maka de na bitta illau dokko ilau ko dalle nasaba angka mitu malaika pak bagi dalle nakwa tu sipak na coki yero jadi ini naro na podato na bitta tanya Abu Hurairah bawang ye di angkai coki ko bolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa paso ko tangana lalam melo masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngokurupana maka de to motot tariolo iya ko mak julumate coki nah ya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle itarima doang aku tuh biasa mo kiruntu ga tapi biasa lai sempat midi ada pahala lagi nang kale patu dah ko itu iya iya naro na pak guru ngaro tau pandre teriolo maka da iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natet tu nabita yon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang ya tuh akan tanyangan na tuh tahu-tahu rendringnya
tahu-tahu na de na ba di onri sandre tu emang ke dalil runtu boleh kita ni Imam Sarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim maka dia nang kata sandre oko do pintu patapulo sona tu na cilakai alena maraji dale na pole patapulo sona yena tu nak kada tau matoi riolo pe mali ha ya ko makadai pe mali makada maja ang kajana de nawat dituto sandre ko do pintu de to tu nawat dito makali cubu-cubu ko monrina do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu ngi cela ya na tu madari nakan na tes taro ya tu jadi ini makun reye ko monri macurita aja hata sandre ko pintu ya pak madari tu ase megaya tu kok kiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na imamu ga sana kita na Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Ta'lim Muta'allim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita we kegero nomor sidi sandre oko do pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara katutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pakai wajujunya luluka ya si luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa na kunrui dale itu patapulo sona tuh kemudian wajuju purai pakai melo isasa ya lapal lulu alasata makademisa sako bajai termasuk ya tuh angkat pakai jakka polo ni matana ni pakai mau pamajak kah? Ang ada dito ko bolen kajaka polo ni sinna. Itu tu kunri dale itu. Hadda saya Imam Sarnuji rampe hilalana kita na dalam kitab Ta'lim Muta'allim tau panrita lopo haye. Na pango na tu nasa tomatay riolo pe mali maka raja mo jamin do na celakay ko tu aja mo sariwan nyo ko bolamu. Iya ko cita makwa sering aja mau sari pole lalang pole saliwang ilawalalan apa mau pulung garo jadi care-carewe aja nadapi mangaribi de mau pulungi apa nonro itu jing aja mau pak bani saliwa bola iya nak bani saliwa bola selesai pe manapa mau pakai pak nonro itu jing okon itu nama dari yang kata mapet dia rona langsung mate ji pakaiannya tuh oke itu jadi nate manang makadani to material pe mali iyo po na monde na sangka mana siasa de gada lelena pak de nang kena baca kan jadi laulolongan mo pa ye na mo tu seret naso pole ka sibawa guruta kiemunin angka tau pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama pole Jakarta lau dampingi masyarakat buro kojo pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang okoro guruta oko meniru lolongang lau pasikan nakan naidakwina tongang ihanasan tau pandritewe maka daya di oku Indonesia ia tu pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang. Gelombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri. Iya naro pole Yaman dari Lembasiat. Apo naro nabita tapi pole Hadramaut. Iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron nawalye. Iya koto sapa ki buru tau pandrita pa inak magampang ilolongan sebojo koko lekuang saye karama oko kulo angka korapang sebo dia saye mana arak ne mato pole ya mana ro jadi tama ko jadi itu di pasal lang itaw matota tanya ustaz kulu tanya betul kan tanya ustaz YouTube tau apu na matona bitah apu na nabitang katama lo kuno santara onrotona sininna asang-asang ngagagay pa napasal lamanang
Ini milila tau gi makat do jadi dia name siruntu basara itu tita ni gare iya naro lau anu kakak tungat toner sanghe bepata nagare age di bepata gi manasa buronggo itu makade barongko dari kata barakah basara naro barakah apan dari kata afwan basara naro pasok enggak tuh pasok itu sama sangin pasok toh itu dari kata pasol li rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada kubana pada ulun masih pasol li rabbika angka bepate dia agak katiri salah ha tania katiri salah maka dai al katiri salah iya ro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa kok kamu setu deh itu gaga bicarogi itu al katiri maginan ka katiri ya sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya al katiri iya naro nakada asola maka dai katiri salah katiri mandi al katiri mindin jadi iya naro kau cucuk tongat toro dega gatu tejo upui di andre mama nih itu jadi ternyata werra iya ko namporangi maka dai berra iya ko menasi maka dai werra magi na beda na yamato iya ko namporangi maka dai berra dari kata birrul walidain mapedeceng iya ko menasi maka dai warra jadi si salah napa niti di bepatau gi apanya tuh loka kaluku gola cella ya itu tesapa di gare konde aga kaluku lakbu gola cella leti ki gare la ko katiri mandiewe tananya tomie katiri salah ya mato buronggo gola mato si bawa loka toliam itu jadi negara jadi ya mato tu bepa macane tak ya naro nalengi asang tapi asanna manca di pak dongem namun dia nak nak nabita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak kenal sama kalelean apa Andre nama kanja yupui di makoko hai kamana ni rupa nalasai pak namo bepa tadi to ni risang sanaga ko mai do betul kan di makun raye ya kong kata sarai aja na kota toli palena aki buani hawai palah ya pak ya tu kota aja maje nang kate yaki buat telu tahun wat di mau payinu ada dan tahu namanya kare nagangkan 5 tahun tu kota wat di mau payinu angka JPT yaki buat 5 tahun awat di inu agame macam campuran naro natengi tapi 5 tahun awat di mau payinu nanya ko to maki buat tengi di pak koele ina minin korebengi mawari ni ide kare magi PT kota ena yinu tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kaga mon romai tangka campuran sama kalian lihat tuh wakiro jadi upasange aja na tu yaro aja na apa ame katon ye makun re pedelo sepede makutui toli mana meripa nah itu dena nane maki bua wae pelah tuli melo mani nasang anu wae iya namanya gahe jadi ini makun re yang kato tu baraka na kotaki bua orang ilakai ta wae pelah ya mi koto di te kota mani na passa dia ai sapra bani basere kemudian jadi iya naron apa ya ko pikir he jadi ya tu ko pikir bahas eta tema pangewatawe angkan nabita na soli oki silam puro cilina angkan non ribendreng angkaton angkan na mariolo iya mi maka bawangi maka Allah ide penang kau runtuh pak angkato abi tahu nak makita ngalada manaham makai satu bami Allah gitu iyan namo makun reye angka sahat desa ulolongang maka na parapa isikuna apa silampu isalengkana si baca pak jarina layolo itu ko makun re soli makomi de nataraka menre arwane bem itu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu de rone akakai cede ya makun re di parapa makiro
Padam itu komanda kak ya ronewe makui makun raya tu rapai cede suju makun raya kena lalu nabita na ite makun raya suju makai nabita ye makun raya ko suju ko para rapai sikumu jadi na tu ampai makun raya ko suju ino tu limana ye mi koronewe naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu ye na itu dina wading rokok itu makari hadesa yakui paling na kang ikaca nabita kolaka na koroko ikacapan wae dena tak boloh berarti makanja lampu na lakan apa makari hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minaw weri lala sampajang makari sahabat angka kapit tau minaw ko sampajang maka nabita nang katau rokok dena lampu lakan yana tupanga kami na makalasi katonga tu tahu pak rokok mah kalokong dia nawat dingin tu tapi kecuali tu mempat di me melekat na aja na tanui itu pak matan ramatoji tu numpat di lekat itu dia liri bina sapa si bar tembok kok masigi dia sandre moki pak sandre moki dia nama digaga itu dia nama digaga angka mo tu pak burapat di lekat angkau lolo ngangoko kita kita hikmah termasuk hadesa biasa narampe guru tamali belawah itu simpai bisa na sabang ka jamaah na podang ako bone oleh maceramo ko bone nang ka jamaah na guru tato mato kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak gurungi kapik ku yasang nasa sisile tu tetanai ka kadaga ta pake di uwa na di mana naman padibadila ka di mana nakan padi utu padagi nasa kada de wisa sana sa kada me pak guru ya tiasa tahu seke pada me palete padi sangana na saya kene de ta cara mangi ustaz de tu ni sangita ko ya si sana tu pake de sana cara mak guru tamali nanya manina sangoko kampung dapi siletik kuiro matemanan ni na caramangi guru tamali delawa almarhum amagafurlah makade guru ta ia nang katau mas sampaja sunnah subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunnah subuh nang ia ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah dia kan nai pad diutus itu sebab padilaka kuya tunala pangupu na napake dari tomato ya iya tuh pak ustaz de to na kan na bela itu apa na porang aru biasa kada aruani pulo na pitu tong umuruku iya dia nang kana sanakannya apa dilaka padi utu kita coba-coba nih pak de to patuna terlambat itu jadi ya kok mas sampai sunah subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah rakaat kedua alam tarakaipah ya roh jadi pak berapa dilaka itu papa lampe sunga tuh ya roh papa lampe sunga yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega kata me pasolangi alam nasrah rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua iya jadi di manih kayak kami tak pakai mekimali pak burapat diutu mekimali pakai salamat jadi toh jadi manih itu jadi sampai sunat subuh tanya sampai subuh pekerja kita lina letak ketika masalah kok sampai subuh ternyata tuh sampai sunat subuh nih jadi ya pak burapat dileka itu dan itu obatnya kemudian itu sampai pak ya kotor rokok bela palam-pulam pelak kata tapi angka kita tahu mako kamar sempaja mamulai makaliliang dena rokok makalicuai iya dena rokok apa ya sangnya rokok tu si lampu ilaka si bapon cinge na payaro lima ibu kai cende ide ronewe ya makun raya lari tamai limana si kuna lari tama iya ronewe lari masu cede tapi aja mau nakwe masu cede utu yon roi ma katani tapi angka wita tahu rokok we napa no ili mana lo pa cika cina napa maliwang ulun na layawa
angka moha de saurun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya iya rone wede nako dia rone tapahang sampajan makun raya kamata jamah tapi arone itu iya ro jadi mesti tu irisa makadani ga makutane aku makun raya berarti sampajan makun raya apa iya tu sampajan makun raya tanya hadis pilih tanya makada nabi tak jamai nasaba arone nabi tak napak gurum itu tabahang ya ayah mana nabi tak ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata berei ya koroko napa ni ko masampajang nabi tak kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat ko mondrina makada iya surah na baca nabi tak berarti masau-sau iya na tunang na to pandita iya na sampajang tata yang kalapak di lana namo mani hamasaw-saw iya ni ko makmungi aja terganggu imangnya pangkam yang kata tu makmung Allahu Akbar wah ya si biasa dan na imang eden ako eden awadi apahnya iya namo di imangnya masaw-saw apa de na makobawang yan ang kata bere na pa mamakobawa eden ako apa ia sampajangin nalapakan ilillah bacaan nalapakan rokoki angka miasang rukun kauli ia kumakadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya kacapurang sahada siba salawa bersalam takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapakan lillah yaitu ampai imangin kumatai at-tahayyatul mubarakatus assalamualaikum assalamu alayna wa ashhadu an la ilaha maksud tu napasaw yaro Allahumma sholli ala aja nakara ate aja rukun kauli yaro tapa usahakan napa ni ko doa bersama kita lada-lada Pak Menggatoji itu imam doa bersama nasa ngalina nilai mina patujui amin agak tu melo mangamin ada ni yang kalinya ente iko do bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat maka dani mamungi amin terima itu pero makanya ro Allahumma ghafir pot tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay itu egang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat yero Allahumma anta salat pengidi minon ria poleang ngasangnya salamakan yana tilaw Allahul ladzi la yadurru gaga puang musibah wa di pole turu rilangi ko tanya izin tak yero ro tarap bana atinat aja mo na malampe tingkat tu imang gaji tu masa pini kata mak mu jago kata jabaman ni nasa amin angka lalu napa si todo amin ai no kasi na imak gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de marocak memang marocak ko makiro yo ko manasai ira tu ampai megrato je tau baki tangan nasangana je to milau dona de to yang kalinga gaje imangi minonro je eto iro makade emak de taro ni reh pak makar be mati je tu guruta aserame matto je tu anak ne balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah ya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa na maso anak macone balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah ya na tu anak macone balisi apa asera tu anak dua na angka na terlalu apona angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni batu di oh iya taman ni angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu ampai na sore na bita dasin si badasi masa na tu ko tau pure botin ya na tu pangewang itu ya na tu ampai na sore na bita amber sala ko metama kamera angka tu nanti lo koto mak beli bola na tu salah iya tu persisala itu na saga je manu na yanu macare parepa mendre ko ade jamban na pamade ina tu nak kada guru takali sidendre mak komemnya tu komanu dia tu nak bisa kaje nendre itu guru takali sidendre napa makada
ia komendrai bali bolana bali manu na bali bola mo kwa demo na dena bisa kage na tako jamban na pamade aja mo bisay tay manu ade mo ban na mo bisay itu guru takali siden aja na tay manu mo bisay pa manoko ko tay manu pa makada manu na bali bola jambang yo po kwa demo mo bisay kagi ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak melapa jadi aku deh saya kira ya no pangolong ini mamagi-magi napa barakai po Allah taala jubasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kuno subuh mana satu had desa nama kadalalo timanta sapi ya nang katau kuno nalupai bi kuno subuh suruh sujud sahwi ko nalupai kuno subuh timanta sapi jadi itu kuno apa kunut nazilah kunut laknat, kunut sunat witir, kunut 10 Ramadan itu, kunut sunat subuh. Iya ko nazila, iya ko pole bala pada desangka COVID-19, la corona. Iya naro, pakunu itawe supaya wad dingin apa salama ilaga. Manre balawe ko tu kampong mas sama malele balawe manre maka solang ko se kunuki etiasa kunu nasila manolak bala. Ya roh. Atau angkat tau melo mak doca aku kampung itu kunu nazilah atau kamelo to sarangi kampung itu kunu nazilah sawe la salah sasilelewe kolera agai komai na salah silele kunu nazilah ki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kata tu kunu laknat iya purna zaman nabi ta yana niatnya nia patapulo paka pelakoran na kiring na hadan na ibunu manang lagi ibunu manang paka pelakoran di sumur barut itu ya naro na kunu nabita aling ya cilakang ya tawe wala ya ke pamalakna kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakonir pajan di nabita tapi ro nabita kunu biasa siulam selama 5 waktu dena subuh bawang loro asara mangaribi isa subuh ina kunu mataru magai nasaba majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelakorang nasuro lo ma pak guru lai hadang ke Yahudi na peleun ya naro na kunu laknat nabita sekrekomin po Allah taala nalingi pamala ya ro tau unengi paka pelakorang dan Allah mengatakan urusaku ne Muhammad pajan di nabita nasaba itarima ni donna makiro ya naro kunu laknat napa pisau ni naturung aya tapi ya subuh dena kenapa pisau nabita menurut si riwayat ya natu ampai toli kunu subuh ini naro mega apa tu makana bid'ah pak dena lolongan hak desa nah itu kere jadi perlu sampaikan saya kira ya naro pengolongan bapak ibu sekalian magi-magi napa berate pong Allah taala alena gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodalle alena gurutta kali Belawa Kiai Abdul Malik alena gurutta Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidenreng gurutta kali Pak Baja seakan-akan iya ro amalan nangga itawe maka de iya ro amalan ero degaga dalelena sehingga istilah napa kita we makopai maka de amalan bid'ah kega ne ro megega kunu ena sangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah jadi mega maaf baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah nadena pangewat tawe Pak Bu nareko ya na pakewe rewa iloko hukum na agama haram wajib makruh sunnah si bawa mubah ya kok lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah jadi ya kongka aga tajamah nak kada bid'ah tapodangi maka aga hukum nanya iya ko maka dai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na harang kama kiro
Iya itu ko makadai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka. Ya makiro. Jadi nangga makadai nangga tahu milau doa bersama pada mata rona. Pure mak bereselang masih kiri jolo. Tanya bid'ah yero. Angka mematoda lelena hak desa. Tapi tanya sempajang. Upa bahagi kie. Tanya sempajang. Apa iya lo sempajangnya? Ibuka ina si bawai kata bere. Itu ina si bawai bere selang. Imon rina yero tanya sempajang. Tapi asana sikir. Masuk dalam kategori ibadah. Iya miko na jama ipu ima yolo na bere selangnya salai. Apa okui sempajangnya na pertama. Yan namoy mondrina sampajangnya angka mematoda lelena. Tapi degaga hak desa no kilala sampajang. Jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri narekopure mas sampaja tahu tahu makura baca ya tuh. Makura baca. Jadi iya namanya pasalai na jamai imangi makoko. Jadi upasak ni pu imang tapan nanungang iro. Nasaba okom itu onrona na wadding to pada mangolo milau dolori buang Allah Ta'ala paralu upalampura cede bela maka dia rodo abar sama dua memat toje itu pendapat angka pendapat maka dah iya rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada Andreta itu tepakan jaki gare jolo. Jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilau peko nilau na misal na pak gadu koiko pak darak ka iya dia tu na pada ilau pada angka nga iya pak galu koiko dia tu na pada ya rega maka cidi pak balu esa cidi pak galu ya pak galung milai bosi pak balu esa milau aja na bosi pak dia na tarale sa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada ilawi kebutuhan tak padahal deh harona cocok sa dia na salah tapi iya lo hak desa dene ye miro bawang hade sak bahas hitan tapak dongengnya dene ye miro makanya tuh koi buka ikorangnya rata-rata ya tuh pak dongengnya namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zolamna ampusana namanya capana berarti kami jamak nangka hadesa narona bita rampe makada ya ko ganna ipatapulo umakku si pulung angka ko tu salasi dinawali iya ko milau dong itarima tu pak dongan nah ya iya ko ganna ipatapulo jamaah na to mangilaw dong insyaallah kajamina pulo ko nabita ya to na tu pasabar ngampay nabita ya ko masampajat tomate tawe nilaw makada pak ganna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah. Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikina makadai iya pana assa sampai jumae nareko 40 jamaah mukim. Iya kecuali tu kampungnya de meto nagan na 40 tau de na marigaga. Iya ko ganna mi 40 tau ko tu kampungnya de betongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya na ronalay standar 40. Walaupun matu ko pikir kama dupa-dupan iya na ro pasabarang jadi ya ti di pu imang iya ro na tajamero angka tu dalelena angka kama pacara mapole tapa makada bida amanang iya tu isa neraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca kada pegay-gamu kita mau baca apa iya ro guruta de metona cede kita na baca si kampilo iya mana ha guruta kali si dendre tu kita na macan ne mematoko kamarakna napa ni guruta na apalah dia na tarobang ibo na ya kong katau makutana
Makre guruta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko halama seko tuh lalu muale mau buka mu itai nah pala apa deh na pari lamari kita na nareko deh na pala itu yo po nana emako ko ini melibo madari lalo deh nalak dapat buku nah dia pernah dibaca jadi ko nih jadi ro tau pandri teh dia lo malom masakka ibacana jadi deh na mega mapasalah yo po miwita tema ko ko manu ye napai sirupa na sang magala ni mapasalah mako mematiga je gore nasa guruta makade nang katauci di menai sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca moki ye di parengkalinga mako masyarakat ye rota amal kange ke gana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumu makutan tanah makada demi ti de to pandita tariolo de na pada te mako ko marengkalinga carama ia tahu pandrita dia lo makadami baca iye ia mu pigau ena suruh ni rewa ia ro tahu ipodange makoro dena mega kutanana dena kadang kamoga hak desa na kenri mon ro hak desa na asamoga hak desa na dena kana kutanangi anak mundri to menama kokwa maka kutana ya nang kai podangi ta pamaka semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma si sana ipodang de to na jami apa mega di makokoy apa makoti halino magampan ni yonroy mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mega paham onrotona madari dasarna agama ipasigaru-garu onna moro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nanggai akidah padahal itu padila amal iya nama masalah makokoy pak itu gamata pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman angka yasa kajian ihsan iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum basanana hukum-hukumna lalan na sampajange hukum-hukum dalam kaidah muamalah tetap mapangewat ko de nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham ya maka de puang Allah Ta'ala telo melo kak pasti dipahangi atakku wading wulle tapi de melo puang Allah Ta'ala itu de melo ikut malele ngapahang maka di puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham jadi nang katau cik dimi paham na pake tau newa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala memang to make lorangi dena si di paham makiro pikinanya walengi contoh supaya membasa-basa kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikin lah Imam Tasyafi Imam Malik Abu Hanifah Ahmad bin Hambali iya napa atau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik di yana tiasa tarji makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapamulai kata berekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapamulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa sirupa tu yopo tu NU maka tega nalati Allahumma baik nalati Allahu akbar kabira maka ega nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yang miko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada ia na ronala cide ia na tia setarji walini contoh masalah mak dusar kangejen ne angka ci di tau mator kan angka ci di tau mator boleh bulu topak bulu topak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Niro arak badui pole bulu elan sulok nabi tamakutana tomato maka dah ia garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah
Takok lau karawai lama rupa. Terpaham ah? Oh iya. Anak mundrin ka pa na pahan ni. Takok lau karawai lama rupa. Nade lau pakai ngipalapi. Umelo mas sempajang. Mak jenek gak pemeng. Makin nabita aja nah. Nabita aja nah. Ia tu muka rawai na pada mia tu udah cilimmu. Kau niro? Rewat niro? 20 asera asona. Angkat to makana 20 rua asona. Puranan nak ya to matoy makutana we angka manatal luka lolo. Tau malolo ro. Lo okko nabita si tinro. Tudang nabita ko lari-larian na masigi. Natako angka tapalau makutana ya Rasulullah. Pada pakutanana. Iya ko pura ka mak jenne. Tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis. Umelo mas sempajang. Mak jenne gak pemang. Tappa mahkadamanya nabita. Ak jenne mana ko ha? Itu keren. Pada pakutanana. Tapi lihat jawabannya. Iyon na arak baduewe lay podangi maka dade na marigaga. Berarti aja nemu jenne asam pajak bano. Iya kalau lo taluewe maka nabi tak jenne mana ko. Iya na berbeda pendapat ero. Maka dai angka na tau pandrita maka dah. Iya rohat desa iyon na pamulangi na sabay tau matoa makutana yolo napa nak mudai mundri berarti terhapus niya. Hadesa yolowe maka deh kok kuliah agama nasi mansuk lay susui ya undang-undang maka deh di amandamen betongan natanya ya ro berlaku angka undang-undang baru jadi hak desa baru dia na berlaku ya roh jadi na berlaku maka deh nak muka rawai lama rupa deh mu pakai ngipalapi ko puro mak jene batal ya jenemu ya na ro na pakai kana pakai ya roh maka deh Imam Malik jolo na deje nakada na dita batal de na ni pake ya ruyolo na nabita matoro pawi ya ruyolo ya mato pawi mundri na de nakada na dita de na ni pake ro hadesa yolo berarti hadesa berlaku dua-dua ite gere keadaan na paresse na sa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na de na marigaga apa wa di jaji tu mata minakakangi makira iya nih kau tahu malolo berarti angka syahwat nah batali jene nah berarti ya karawe kamaluang ngetannya iya rui karawana na batal iya nih kau kana pesu na batal tapahannya dua nih pendapat kayak kena masuk metola mapangewan itu kau makan salah itu kere kemudian angka tau pandrita makare mantap sapi ide desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nasaba itu tau mato yang kalasan mata rutari na patah kelupa itu makada kami hana bita batal nasang ide na marigaga de to pagana si badega sabin na jadi dinami de to paniri sama kada ternyata kayak to pak balen atau poli mi bulu iya talu kalolo de na mungkin mak bale talu nah iya lah dipakai ya na riasat tarji melihat hadis mana yang paling kuat kita paham ya ide itu mak pangewa metu teh pak kome mak pangewa pada ya tu sige se olina roane makun raye baine si bawalakai ya ku imanta sapi inak batal jenne namo baine aja tak ada baine kumo aide ye manta sapi itu baine tanya muhrim tania taulem nih tapi ya punai tanya muhrim tatu ko baine tanah semanta sapi apa ya sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawah haram digauli nanya baine we lain nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tuh bainebe manuri mata sakit tuh hak kutam dia sana agak hak pakai hak pakai ya sana tanya hak milik hak pakai nih tabahnya iya na tuh nak pangewangi tau pandrita ya kok kita nak malam masakah tapi taruh jolo cede lau walengi kesimpulan apa pangewangan na ya si Aisyah maka dari Aisyah
ina dena rusak jenne nalakaye ko sige say sibawa bainena apa angkan nabita pole mak jenne na melolo masampajang na lepak bawi bainena dena nak jenne na lo masampajang Aisyah makadai manta sapi agan na bau iya ko sarakna na bau berarti kepala pi na kadi na gesay itu nih kere ina maraje wani mata sapi nasa de angka sihat desa nampu ba Aisyah maka de Aisyah angka nangka matinro ka si bawa nabita tanga banni ta ko pesak dinga aka kamarak na nabita macika tanga banni pesak dinga lau ka pesa inabita pak de lampu ka pesa inabita lau sapa pak de ko sidepeku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikine batal ijenne nalakaye nareko siges say makun raya bainena maka pajamema ni masampajan nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena yamanan na to suju masampajan itu kare tanda mapangewang itu ina maraja hewan nah dena na jadi aku ya na pahate pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake okay. Jadi ya miro pak bisa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewato pandita diolo dena si salah anak mayatoman ya tuh makukwa ustaz cede saleh cede neraka magi je itu nangka nasaba makuramo pinabaca iya haji biasa makwaro cede biasa lautang ngaro waktu kumakulia nayoli kalau macaramo kogo ada upasalamanang no mana boleh macara mana karte apa nang kau stasi di milalan nola jadi makome mah jadi ini naro pacara mah jadi itu pak agama pada milona warunge pada lona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawa kega metala ya ko watebale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe gitu. Jadi aku pandapak nih manta sapi nalate aja tapasale ko pandapak na Abu Hanifah na pake tahu yana tu ampai idio ko NU maka tu ya rupa na ko masampajang Allahu akbar wah mega tu itu angka jadi angka to tu nabila mi dia pernah makanjak tato na Allahu akbar angka to ko bami maka de nakai padahal ya ko to melo mi ta ko dalelewe maka dari Abu Hurairah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asana ia mimpi ya sang Abu Hurairah ambo na coki na sabak mapangajian nabita nangka nak coki masuk 15 baju junah katuli jubana ra maloe engka nak coki mak benyo kurmatinro mapangajian nabi tamangin tapal lupa iro nak coki masuk tapanay te taselang tapanay jepuna pengipe mata mana para katani maka maka dia nabi Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar tapi nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papir coki angka maka pada tu 70 cokina angka to maka da 270 dia ni sagaro kena cocok yang jelasnya di 200 cokina dia tu pakai apa tahu bila pak 200 cokina dia tu pakai di oh iya iya naro Abu Hurairah itanya ko nabi tak kada mu pandre moga nasa upandre sah maka dia nabi teh ya ni pak guru iya ko takut mu buka pintumu ko elei pura ko masampaja subuh ko elei ro mu buka pintun na tangak muro natako angka coki macuri ko pole monri napas nadapi pak buat tengah na palan na pintue kangka tu pintue palan na makoe istilahnya dia rokatan yang ngena napas lep panguko tu tangana dena taru masuk tapi nalepa jiriolana na susungyo kurupana cokiro koelei maka dena bitta illau dokko illau ko dalle nasaba
ang kami tu malaikat pak bagi dale nakwa tu sipak na coki ya ro ya jadi ini naro na podato na bita tanya Abu Hurairah bawang ya di angkai coki ko bolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio nalepa paso ko tangana lalam melo eromasu napa lepa nalepa jiriolo napa nasapurura ngokurupana maka dia tomato tariolo ya ko julumate coki nah ya tu na masuk ilauki dale nah ilauki dale iterima doang aku tuh biasa mungkin runtuh kah tapi biasa lai sempat midi ada pahala lagi nak lepatu dah kue itu iya naro napak guru ngaro tau pandri teriolo maka dah iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natet tuh nabi tayon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang iya tuh akan tanyangan na tuh tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na dia nabat di yon risandre ya tuh emang ke dalil runtuh bolokui kita nih Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka dia nang kata sandre okodo pintu patapulo sona tu na cilakai alena maraji dale na pole patapulo sona yana tu nak kada tau matoi riolo pemali ha ya ko makadai pemali makada maja ang kajana de nawat dituto sandre kodo pintu de to tu nawat dito makali cubu-cubu komonrina do pintu apa angkato lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu ngicala ya na tu mandari nakan nates taro ya tu jadi ini makun reye komon re macurita aja hata sandre ko pinte ya pak madari tu ase megaya tu kokiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na imamu ga sana kita na hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai bitawe kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara tatutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajuju pakewe matangangi pake wajujunya luluka ya sia luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa na kunri dale itu patapulo sona tuh kemudian wajuju purai pake melo isasa ya lapal lulu alasata makadamisa sa ko bajay termasuk ya tuh angkato pake jakka polo ni matana ni pake mo pa jakka ang ada dito ko boleh ka jakka polo ni sinna itu tu kunri dale itu hadis Imam Sarnuji rampe dilalana kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lo poh na pango na tunasa tomatay riolo pemali maka aja mo jamin do na celakay ko tu aja mo sariwan nyo ko bolamu iya ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawalala na pamupulong garo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi de mo pulungi apa nonro itu jing aja mau pak bani saliwa bola iya nak bani saliwa bola selesai pe manapa mau pakai pak nonro itu jing okon itu nama dari yang kata mapet dia rona langsung mate ji pakaiannya tuh oke itu jadi natya manang makadani to materi lo pemali iyo po na monde na sangka mana siasa degada lelena pak dia kena baca kan jadi laulolongan mo pak ye na mo tu seret naso boleh kasih bawa guruta kiemunin angka tahu pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buro Kojo Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang okoro guruta oko maniru lolongang lau pasikan nakan naidakwina tongang ihanasan tau pandrita maka dia di Indonesia ia tuh pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman
tamu ke Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang. Gelombang pertama kuwita ko sejarah itu Al-Katiri. Iya naro pole Yaman dari Lembasiat. Apo naro nabita tapi pole Hadramaut. Iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron nawalye. Iya ko to sapa ki buru tau pandri tapa ina magampang ilolongan sebojo. Koko lakuang. Saye karama oko kulo. Angka korapang sebo dia. Saye mana nge? Arak ni mato pole ya mana ro. Jadi tamo ko jadi itu di pasal lang itaw matota. Tanya ustaz kulu. Tanya betul kan tanya ustaz YouTube. Tau apo na mato na bitah. Apo na nabitang katama lo kuno Nusantara onrotona sininna asang-asang ngagagaya pak napasal manang. Ini mililatau gi markat do jadi dia na siruntu basara Ito, tita ni gare. Yan naro ulawano kaka tungak tonar sanghe. Bepata na gare. Agi di bepata ugi manasa. Burongo. Ito, makade barongko dari kata barakah. Basara naro. Barakah. Apan dari kata afwan. Basara naro. Pasok enggak tuh pasok itu sama sangin pasok tuh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tuh menrek pada pubana pada ulun masih pasol lili rabbika angka bepate dia agak katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri sholah iya ro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa kok kamu setu deh itu gaga bicara gini itu Al-Katiri maginan Katiri ya Sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya Al-Katiri iya naro nakada asola maka deh Katiri salah Katiri mandi Al-Katiri mindin jadi iya naro kau cucuk tongat toro dia gaga tuh tejo upui di Andreba mani itu jadi ternyata werra iya ko namporangi maka dai berra iya ko menasi maka dai werra magi na beda na yamato iya ko namporangi maka dai berra dari kata birrul walidain mapedecing iya ko menasi maka dai werra jadi si salah napa niti di bepatau gi apanya tuh loka kaluku gola cella ya itu tasapa di gare konde aga kaluku lakbu gola cella leti ki gare la ko katiri mandiewe tanaya tomie katiri sala ya mato burongo gola mato si bawa loka toliam itu jadi negara jadi ya mato tu be pamacenne tak ya naro nalengi asang tapi asanna manca di pak dongeng namun dia nanti nak nabita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak kenal sama kalian apa Andre nama kanja yupui di makoko hai kamana ni rupa nalasai pak namo bepa tadi itu neni risang sanaga komai do betul kan ipe di makun raye ya kong kata sarai aja nana teko tak toli palena aki buani hawai palah pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun wad di mau payinu ada tahu namanya gare nagangka 5 tahun tu teko tak wad di mau payinu angka ke JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agame macam campuran ro natengi tapi 5 tahun awak di mau payinu nanya ko to maki buat tengi di pak ko ele ina minin korewengi mawari ni ide gare magi PT kota ena yinu tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kaga mon romai tangka campuran sama kalian lihat tuh wakiro jadi upasang aja na tu ya ro aja nah apa mega ton ye makun rei pedelo sepede makutui to di mana meripa nah itu dena nane maki bua wae pelah tuli melo mani nasang anu wae iya namanya gahe
Jadi ini makunra yang kata tu baraka nak kotaki buat orang ilakai tabai pelah. Ya mi koto di teko tak menina pasta dia ai. Sapra bani basere. Kemudian jadi ia naron apa? Ya ko pikir. Jadi ia tu ko pikir bahas tata mapangnya watawe. Angkan nabita na solli o kisilam puro cilina, angkan nonri bendreng, angkaton na mariolo. Ia mi maka bawangi maka Allah. Dia penang kau runtuk. Pak angkato abita tahu nak bakita ngalada menahan makai satu bami Allah. Gitu. Iyan nama makun reye angka sahat desa ulolongang makna parapa isikuna apa silampu isalengkana si baca pak jarina layolo. Jadi itu ko makun reye soli makomi dena taraka menre. Arone bem itu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu dek rone akakai cede ia makun reye di parapa makiro pada itu komanda kak ya rone makui ko makun reye tu rapai cede suju makun reye kanang kana lalu nabita nai te makun reye suju makai nabita ye ko makun reye ko suju ko para isikumu jadi na tu ampai makun reye ko suju no tu limana ia mi korone naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu ia itu dina wading rokok itu makare hadesa yakui palinna kang ikaca nabita kolakka na koroko ikacapano wae dena tak bollo berarti makanja lampu na lakan apa makare hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minaw eri lala sampajang makare sahabat ang kagapi tau minaw ko sampajang maka nabita nang kataw rokok dena lampu lakan yan na tupanga kami na makalasi katonga tu tahu pak rokok makalokong dia nawat dingin tu tapi kecuali tu mempat dine melekat na aja na tanui itu pak matan ramatoji tu mempat dilaka itu dia liri bina sapa si bar tembok kok ke masigi dia sandre moki pak sandre moki dia nama rigaga itu dia nama rigaga angka mo tu pak burapat dilaka angkau lolongang ngoko kita kita hikmah termasuk hadesa biasa narampe guru tamali belawah itu simpai bisa na sabang ka jamaah na podang ako bone oleh maceramo ko bone nang ka jamaah na guru ta tomato kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak guru ngi kapik ku yasang nasa sisile tu tetanai ka kadaga ta pake diwa na di mana naman padipadilat ka di mana nakan padi utu padagi nasa kada de bisa sana sa kada me pak guru ya tiasa tahu seke pada me palete padi sangana na saya kene de ta cara mangi ustaz de tu di sangita ko ya sisa na tu pake de sana cara mak guru tamali nanya manina sangoko kampung dapi siletik ku yero matemanan ni na cara mangi guru tamali delawa almarhum amagafurlah maka de guru ta ia nang katau mas sampaja sunna subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunna subuh nang ya ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah dia nakan nai pad diutus itu sebab padilaka ko itu nala pangupu na napake dari tomato ya tu pakai ustaz de tongan akan na bela itu apa na podang aru biasa kada aruani pulo na pitu tong umuruku dia nang kanasanakannya apa dilaka padi utu kita coba nih pak de topat na terlambat itu jadi ya ko mas sampai sunah subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah rakaat kedua alam tarakaipah ya roh jadi pak berapa dilaka itu papa lampe sunga tuh ya roh papa lampe sunga yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega tahu me pasolangi alam nasara rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua jadi di manih ke kami tak pakai meki mali pak burapat diutu meki mali pakai salamat jadi toh jadi manih
Itu jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh. Pekerja kita lina letak ketika masalah kau sampai jas subuh tanya tu sampai jas sunat subuh ni. Jadi ya Pak berapa dilek itu dan itu obatnya. Kemudian itu sampai Pak ya kotor rokok bela palam-pulam pelak kata. Tapi angka kita tahu mako kamar sempajang memulai makaliliang. Dena rokok makalicuai. Iya. Dena rokok apa ya sengnya rokok tu si lampu ilak si bapun cinge. Ena payaro lima ibu kai cede ide ronewe ya makun raya lari tamai. Limana si kuna lari tama. Iya ronewe lari masui cede. Tapi aja mau nakoi masui cede. Utu yon roi ma katani. Tapi angka kita tahu rokok we napa no ili mana loko cika cina. Napa maliwang ulun na layawa. Angka moha desa urun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya. Iya rone wede nako. Iya rone tapahang sampajan makun raya kamata jamah. Tapi arone itu iya ro. Jadi mesti tu tirisa makadani ga makutane aku makun raya berarti sampajan makun raya. Apa ia tu sampajan makun raya tanya hadis pilih. Tanya maka nabi tak jamai nasaba arwani nabi tak nampak gurum itu tabahang ya ayam mana mau nabi tak ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata berei ya koroko inapa ni ko masampajang nabi tak kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat ko mondrina maka iya surah na baca nabi tak berarti masau-sau. Iya na tu nak kena tahu pandita ina iya na sampajang tata yang kalapak di lana namo mani hama sau-sau iya mi ko makmungi aja terganggu imange pangkap yang kata tu makmung Allahu Akbar wah ya si biasa dan na imang ede nako ede na wadi apahnya iya namo di imange masau-sau apa de na makko bawang yang kata kata bere napa makko bawa ede nako apa ia sampajangin nalapakan ilillah bacaan nalapakan rokok ki angka miasan rukun kauli ia kumakadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya kacapurang sahada si bahasa lawa bersalam takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapakan lillah yaitu ampai imangi kumatai at-tahayyatul mubarakatus assalamualaikum assalamu alaina wa asyhadu alla ilaha maksud tu napasaw yaro Allahumma sholli ala aja nakara ate aja rukun kauli yaro eta pa usahakan ya napa ni ko doa bersama kita lada-ladai Pak Megatoji tu imam doa bersama nasang ngalina mele mina patujui amin agak tu melo mangani na din yang kalinga. Ede, iko do bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Maka dani mamungi amin terima po. Pero makanya ro Allahumma ghafir po tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay itu egang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat yero Allahumma anta salat pengidi minon ria poleang ngasanya salamakan yenaro tilang Allahul ladzi la yadurru gaga puang musibah wa di pole turur langi ko tanya izin ta yero yenaro rabbana atina aja mo na malampe tingkat tu imah gaji tu masa pini kata mah mu jago kata jabaman ni nasa amin angka lalu na pasi todo amin ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de marocak memang marocak ko makiru yo ko manasai ira tu ampai Megatoji tau baki tangan nasangaga je tu milodo na dia tu yang kalinga gaje imangi minonro je eto iro makade emak de taro ni reh pak makar be mati je tu guruta aserame matoje tu anak ne balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah
Iya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak beresal lang imangin lupa na maso anak macone beli sih itu. Itu mangolo saliwa memang itu sandala nah. Iya na tu anak macone beli sih apa aserato anak na dua na angka na terlalu apa na. Angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni batu di. Oh iya taman ni. Angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu. Na tu ampai na sore na bita dasin si badasi masan na to koyo tau purebutin. Na tu pangewang itu, na tu ampai na sore na bita amber salah komenta kamarae. Angka tu nanti lo koto mak beli boleh na tu di salah. Iya tu persi salah itu. Na saga je manu na yanu macare parepa. Mendre uko ade nge jamban na pamade. Ina tu nak kada guru tak kali sidendre mak komemnya tu komanu dia tu nak bisa kaje nendre. Itu guru tak kali sidendre napa makada ya komendre bali bolana bali manu na bali bola mu ko de mu na de nak bisa kaje na takut jamban na pamade aja mu bisa tei manu ade mu ban na mu bisa. Itu guru tak kali sidendre aja na tei manu mu bisa ya pak mano ko tei manu pak makada manu na bali bola jambang yo pokok demo mau bisa kaki ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak melapa jadi aku deh saya kira ya no pangolong ini magi-magi napa barakai buang Allah Ta'ala pasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kunu subuh mana satu hadesa nama kadalalo timan tasapi ya nang katau kunu nalupai bi kunu subuh suruh sujud sakwi kuna lupai kunu subuh kuman tasyabi jadi itu kunu apa kunut nazilah kunut laknat kunut sunat witir kunut 10 Ramadan itu kunut sunat subuh iya kunazila ya kupole bala pada besangka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wad dingin apa salama ilaga manre balawe kutu kampung mas sama lele balawe manre maka solang ko se kunuki eta sa kunu nasila manolak bala yero atau angka tau melo mak doca aku kampung itu kunu nazila atau kamelo to sarangi kampung itu kunu nasila sawe la salah sasilelewe kolera agai ko maina salah silele kunu nazila ki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kata tu kunut laknat ia pernah zaman nabi ta yana niatnya ni patapuluh pakai pelak koran na kiring nai hadan nai bunuh manang lagi bunuh mana pakai pelak koran di sumur barut itu yana rona kunu nabi ta aling ia cilakang ia tahu wala ia ke pemalakna kemudian Allah mengatakan ia pemurusi Muhammad pakonir pajan di nabi ta tapi rona nabi ta kunu biasa siulang selama 5 waktu dena subuh bawang loro asra mangaribi isa subuh ina kunui martaru magai nasaba majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelak korang nasuro lo ma pak guru lai hadang ke yahudi na paliun ya naro na kunulak nat nabita sekrekom impong Allah Ta'ala nalingi pamala ya rota unengi pak pelak korang dan Allah mengatakan urusakku ne Muhammad pajan di nabita nasaba itarima ni donna makiro ya naro kunut laknat napa pisau ni naturung aya tapi ya subuh dena kenapa pisau inadita menurut si diriwayat ya tu ampai tuli kunu subuh ini ya naro mega apa tu makana bid'ah pak dena lolongan hak desana itu kare jadi perlu sampaikan saya kira ya naro pangolongan bapak ibu sekalian magi-magi nampak berakai pong Allah Ta'ala alena gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodalle alena gurutta kali Belawa Kiai Abdul Malik alena gurutta Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidendreng gurutta kali Pak Baja seakan-akan iya ro amalan nangga itawe maka iya ro amalan ero degaga dan lelena sehingga istilah napa kita we makopai maka dai amalan bid'ah kega ro mega kunu nasangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah iya na istilah
bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah nadena pangewat tawe Pak Bu nareko ia napakewe rewa iloko hukum na agama haram wajib makruh sunnah si bawa mubah ia kukui lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah jadi ya kongka aga tajamah nak kada bid'ah tapodangi maka da aga hukum nanya iya ko maka dai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi nasabari na harang kama kiro iya mitu ko maka dai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka kama kiro jadi nangga maka daya nangga tahu milau doa bersama pada mata rona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bidayero angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upa bahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bereselang imon rina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah iya miko na jama ipu ima yolo na beresalange salai apa okui sampajangnya na pertama yan namo imon rina sampajange angka mematoda lelena tapi degaga hak desa nokilala sampajang jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri nareko pure masampaja tahu tahu makura baca ya tuh makura baca jadi iya namanya pasalai na jamai imangi makoko jadi upasak ni pu imang tapan nanungang iro nasabaok ko mitu onrona na wadding to pada mangolo milau dolori buang Allah Ta'ala perlu upalampura cede bela maka dia rodo abar sama dua memat toje itu pendapat angka pendapat maka dah ia rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada yandri andreta itu tepak jaki kare jolo jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilau peko nilau na misal na pak gadu koiko pak darak ka iya dia tu na pada ilau padangka nga iya pak galu koiko dia tu na pada ya rega maka cidi pak balu esa cidi pak galu pak galu nge milai bosi pak balu esa milau ya jana bosi pak dia na tarale sa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada yilawi kebutuhan tak padahal deh harona cocok sa dia na salah tapi iya lo hak desa dia na miro bawang hak desa bahas hitan tapak dongenge dia na miro makanya tuh kue buka ikorangnya rata-rata ya tuh pak dongenge namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zolamna ampusana namanya capana berarti kami jamak nangka desa narona bita rampe makada ya koganna ipatapulo umakku si pulung engkau kutu selesi dinawali iya ko milau dongi itarima tu pak dongen nah ya iya ko ganna ipatapulo jamaah na to mangilaw dong insyaallah kajamina pulo ko nabita ya to na tu pasabar ngampay nabita ya ko masampajat tomate tawe nilaw makada pak ganna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikina makadai iya pana asa sampajak jumae nareko 40 jamaah mukim iya kecuali tu kampungnya de meto nagan na 40 tahu de na marigaga
Iya ko ganak mo ipatapulo to ko tu kampung de betongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya na ronalay standar patapulo. Walaupun matu ko pikir ka madupa-dupan. Iya na ro pasabarang jadi ya ti di pu imang. Iya ro na tajamaero angka tu dalelena angka kam maha pacara mapole tapa makada bida amanang iya tu isak neraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca. Kada pegay-gamoy kita mo baca apa iya ro guruta de metona cede kita na baca si kampilo iya mana ha guruta kali si denre tu kita na macan ne mematoko kamarana napa ni guruta na pala de na tarubang ibo na ya kong katau makutana makre guruta angka koro kita lamari nomoro seko langga seko nomoro seko halama seko tu lalu numuale mo buka mo itay nah pala apa de na parilamari kita na nareko de na pala itu yo po na mako ko idi malibo madari lalo de nalaga pak buku na de panang kadibaca jadi ko ni jadi ro tau pandri te diolo malo masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita te mako ko ako manu napay sirupa na sang magala ni mapasalah mako matiga je gore nasa guruta makade nang katauci di menay sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang sala ni yana tu ampai makada de baca-baca moki iya di parengkalinga mako masyarakat iya rota amal kange ke gana makade kutong kong katau makada de gada lelena tasurumay makutan na taana makada de miti de to pandita riolo de na pada te makoko marengkalinga carama iya tau pandrite riolo makadami baca iya mu pigau na suro ni rewa iya ro tau ipodange makoro de na mega kutanana de na kadang kamoga hak desa na kenri monro hak desa na asamoga hak desa na de na kana kutanangi anak mundri to manama ko kwa maka kutana ya nang kay podangi ta pa makada semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma sisan na ipodang de to na jami apa mega di makokoy apa makoti halino magampan ni yonroy maguru HPV idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mega paham onroto na madari dasarna agama ipasigaru-garu on nak moro ko Facebook wap pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalay nanggai akida padahal itu padila amal. Iya na masalah makokoy pak itu gamata pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman angka yasa kajian ihsan iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum barsanana hukum-hukumna lalan na sampajange hukum-hukum dalam kaidah muamalah tetap mapangewate ko de nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de mosi dipaham ya maka de puang Allah Ta'ala kelok melo kak pasti dipahangi atakku wading wulle tapi de melo puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tumalele ngapahang maka de puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako memato koro pancaji de mosi dipaham jadi nang katau cik dimi pahame na pake tau newa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala memang to make lorangi dena si di paham makiro pikinanya walengi contoh supaya membasa-basa kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikin lah Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali iya napa atau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa tapi cik dimitu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik di yana tiasa tarji
Makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapamulai kata berekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapamulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa sirupa tu yo potu NU maka tega nalati Allahumma baik nalati Allahu akbar kabira maka ya nah sama magai apa memang to mashab dalam fikih yomi ko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada yana ronala cide yana tia setarji wala ni contoh masalah mak dosa kangejen ne ang kecil di tau mato kan ang kasih di tau matoro boleh bulu topak bulu topak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Nero arak badui pole bulu elan sulok ko nabi tamakutana tomato makkadah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takok lau karawai lama rupa kapaham wa oh iya anak munrin kak pak dena pahan nih takok lau karawai lama rupa nade nau pakai ngipalapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah nabita aja nah iya tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu kau niro rewa niro 20 asera asona angkat to makana 20 rua asona puranon nak ya to matoi makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tuda ni nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalau makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura kak mak jenne tako ukarawe kamaluakku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa mahkadamanya nabita jenne mana ko ha nah itu kere pada pakutanana tapi lihat jawabannya iyon na arak badui we lai podangi maka dade na marigaga berarti aja nemu jene asam pajak mano iya kalau lo talwewe makai nabi tak jene mana kok iya nana berbeda pendapat lo maka dai angkana tau pandrita maka dah iya rohat desa iyo nak pamulangi nasabak tau mato makutana yolo napa nak muda imundri berarti terhapus nih had desa yolo we maka dai kok kuliah agama nasi mansuk lai susui ya undang-undang maka dia di amandemen betongan natanya nih ya berlaku angka undang-undang baru jadi hak desa baru dia nak berlaku ya roh jadi nak berlaku maka dia nak muka rawai lama rupa dia mu pakai ngipalapi ko puro mak jene batal ya jenekmu ya naru na pakai kana pakai ya roh maka dia Imam Malik jolo na deje nakada na ditabatal dia na ni pakai ya ro yolo na nabita matoro pawi yolo ya matop pawi mundri na de nakra nabita de nani pake ro had desa yolo berarti had desa berlaku dua-dua ite gere keadaan na paresse na sa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na de na marigaga apa wadi jaji tu mata minakakangi makira iya nih kau tahu malolo berarti angka syahwatna batal jenekna berarti ya karawe kamaluang ngetannya iya rui karawana na batal iya nih kau kana pesu na batal tapahannya dua nih pendapat kayak kena batuk metola mapangewan itu kau makan salah itu kere kemudian angka tahu pandrita makare tidak makare mantas sapi ide desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nasaba itu tahu mato yang kalasan mata rutari na patak kelupa itu maka da kami hana bita batal nasa ngide na marigaga de to pagana si badega sabinna jadi dinami de to paniri sama kadatannya to kay to pa balen na to pole mi bulu iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na iya lang dipakai ya na riasat tarji melihat hadis mana yang paling kuat kita paham ya ide itu mak pengewa metu tu teh pak ko memang pengewa
pada ya tu sige se olina roane makun raye baine si bawa lakai ya ku imanta sapi inak batal ijenne namo baine aja takada baine kumo aide ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim tatu ko baine tanah semanta sapi apa iasannya mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli naya bainewe lain nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tu bainewe manuri mantasaki hak tu hak kutam liasanna agak hak pakai hak pakai asanna tanya hak milik hak pakai nih tabahnya iya na tu na pangewangi tau pandrite ya kok kita enak malam masaka tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawa bainena apa angka nabita polei mak jenne na melolo masampajang na lepak bawi bainena dena nak jene na lo masam pajang Aisyah makadai manta sapi aganna na bau iya ko sarakna na bau berarti kepala pi na kan dia nagesai itu ni kere ina maraje wani manta sapi nasat de angka sihat desa na pu ba Aisyah makadai Aisyah angka nangka matinro ka si bawa na bitta tanga banni tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tanga banni pesak dinga lau kapesa inabita pak dega lampu kapesa inabita lau sapa pak dega ko sidapeku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikene batal ijenne nalakaye nareko siges say makun raya bainena maka pajame mani masampajan nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena nyamana na to suju masampaja itu dikare tanda pangewangi itu ina maraji hewan dena iya na jadi aku ya na pahate pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake engke jadi iya miro pak disa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewato pandrita dio lo dena si salah ana ya to mania tu makokwa ustaz cede saleh neraka magi je tu nangka nasaba makuramo pinabaca iya haji biasa makwaro cede biasa lau tangaro waktu kumakulia nayoli kalau macaramo kogo ada upasalamana no mana boleh macara mana kereta apa nang kau stasi di milalan nolah jadi makome jadi ini naro pacara jadi itu pak agama pada milona warunge pada lona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawa kega metala ya ko watebale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe itu jadi aku pendapat nih manta sapi nalate aja tapasale ko pendapat na Abu Hanifah na pake tahu yana tu ampai di ko NU maka tu ya rupa na ko masampajang mo Allahu akbar wah mega tu itu angka jadi angka tu na bilami itu dia pernah makanjak tato na Allahu akbar angka to ko bami maka de nakai padahal ya ko to melomi ta ko dalelewe maka dari Abu Hurairah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na cokie na sabak mapangajiangi na bita nangka na coki masuk puluh lima baju junna katuli jubana ra maloe engka na coki mak benyo kormatinro mapangajiangi na bita magi na tapalupa ero na coki masuk tapanay te taselang tapana jepu na pengi pe mata mana pada katani maka maka dia Nabi Abu Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar tapi Nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca
Abu Hurairah na tau papera coki angka maka da pada tu 70 cokina angka to maka da 270 dene isa karo karake kana cocok yang jelasnya elat di 200 cokina de to paga ka apa tau bila pak 200 cokina de to paga di oh iya iya naro Abu Hurairah itane ko nabi takada mu pandre moga nasa upandre sah maka de nabi teh ya ni pak guru iya ko takko mu buka pintumu ko elei pura ko masampaja subuh ko elei ro mu buka pintun na tangak muro na tako angka coki macuri ko pole monri na pas na dapi pak buat tengah na palan na pintue kangka tu pintue palan na makoe istilahnya je rokatan yang na pas lep pangoko tu tangana de na taru masuk tapi nalepa jiriolon na susungyo kurupana cokiro koilei maka de nabita ilau doko ilau ko dalle nasaba ang kami tu malaika pak bagi dalle nakwa tu sipak na coki yero jadi ini naro na podato nabita tanya Abu Hurairah bawa ye di angkai coki ko bolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio nalepa paso ko tangana lalam melo romasu napa lepa nalepa jiriolo napa nasapurura ngokurupana maka de tomato tariolo ya ko ma julumate coki nah ya tu masuk ilauki dalle ilauki dalle iterima dong aku tuh biasa mungkin runtuh gak tapi biasa lai sempat midi ada pahala lagi nang kali patu dah kowe itu iya naro napak guru ngaro tau pandri teriolo maka da iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natet tu nabita yon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang iya tuh akan tanyangan na tuh tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na de nabat di yon risandre ya tuh emang ke dalil runtuh bolokui kita nih Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka dia nang kata sandre okodo pintu patapulo sona tu na cilakai alena maraji dale na pole patapulo sona yena tu nak kada tau matoi riolo pe mali ha ya ko makadai pe mali makada maja ang kajana de na wat dituto sandre kodo pintu dek to tu nawat dito maka licuk-bucuk bo komon rina do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu agi cela ya na tu madari nakan na tes taro ya tu jadi ini makun re komon re macurita aja hata sandre ko pintu ya pak madari tu ase mega tu kokiro kita ni Imam Sarnuji kokiro kita na imamu gasana kita na hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara tatutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pake wajujui luluka ya siya luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa nakunrui dale itu patapulo sona tuh kemudian wajuju purai pake melo isasa ya lapal lulu alasata makadamisa sa ko bajay termasuk ya tuh angkato pake jakka polo ni matana ni pake mo pamajakka ang ada dito ko boleh kajaka polo ni sinna itu tu kunri dale itu hadda sa Imam Sarnuji rampe hilalana kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lo po haye na pango na tu nasa tomatay riolo pe mali maka aja mo jamin do na celakay ko tu aja mo sariwan nyo ko bolamu iya ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawala na pamupulong karo jadi care-carewe aja nadapi mangaribi de mu pulungi apa nonro itu jing aja mu pak ban misal liwa bola
iya nak bani saliwa bola selesai pe manapa mo pake pak non itu ji oko nito na madar yang katau mapat dia rona langsung mate ji pakaiannya tuh oke itu jadi natya manang makadani to material pe mali iyo po na monde na sagka mana siasa de gada lelena pak dia nak kena baca kan he jadi laulolongan mo pak ye na mo tu seret naso boleh tak sibawa guruta kiemunin angka tahu pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buro Kojo Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang okoro guruta okko maniru lolongang lau pasikan nakan naidak winak tongang ihanasan ngetau pandritewe maka dia di okko Indonesia ia tu pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang nagalombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri iya naro pole Yaman dari Lembasiat apona ro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tuh nasaba onron nawalye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa inak magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo angka korapang sebo dia saye mana arak me meto pole ya mana ro jadi tamo ko jadi itu di pasal lang itaw matota tanya ustaz kulu tanya betongan tanya ustaz YouTube tau apu na me matona bitah apu na nabitang katama lo kuno santara onrotona sininna asang-asang ngagagaya napasal lamanang idi mililataw gi makaddo jadi dena me siruntu basara itu tita ni gare iya naro ulauan kakak tungat toner sanghe bepata nagare age di bepata ugi manasa buronggo itu maka dai barongko dari kata barakah basara naro barakah apan dari kata afwan basara naro pasok enggak tuh pasok itu sama sangin pasok toh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tuh menrek pada pubana pada ulun masih pasol lili rabbika angka bepate dia agak katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri sholah iya ro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa kok kamu setu deh itu gaga bicarogi itu al katiri Maginang Katiri ya Sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya Al-Katiri iya naro nakada asola maka dai Katiri salah Katiri mandi Al-Katiri mindin jadi iya naro kau cucuk tongat toro degaga tuh tejo upui di Andrebama nih itu jadi ternyata werra iya ko namporangi maka dai berra iya ko menasi maka dai werra magi na beda na yamato iya ko namporangi maka dai berra dari kata birrul walidain mapedeceng iya ko menasi maka dai werra jadi si salah napa niti di bepatau gi apanya tuh loka kaluku gola cella iya itu tesapa di gare konde aga kaluku lakbu gola cella leti ki gare la ko katiri mandiewe tananya tomie katiri sala ya mato burongo gola mato si bawa loka toliam itu jadi negara jadi ya mato tu be pamacenne tak ya naro nalengi asang tapi asan na manca di pak dongeng namun dia nak nak nabita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak kenal sama kaleleang apa Andre nama kanja yupui di makoko hai kamana ni rupa nalasai
Pak namo bepa tadi to neni risang sanaga ko may do betul kan ipe di makun raye ya kong kata saray aja na nateko tak toli palena aki buani hawai palah pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun di mau payinu ada dan tahu namanya kare nagangkan 5 tahun tu teko tak wa di mau payinu angka JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agame macam campuran ro natengi tapi 5 tahun awak di mau payinu nanya ko to maki buat tengi di pak koele ina minin korewengi mawari ni ide kare magi PT kota ena yinu tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kaga mon romai tangka campuran nama kalian lihat tuh wakiro jadi upasang aja na tu ya ro aja nah apa ame katon ye makun re pedelo sepede makutui to limana meripa nah itu dena nane maki bua wae pelah to limelo maninasang anu wae iya namanya kahe. Jadi ini makun re yang kato tu baraka nak kotaki buat orang ilakai tabai pelah. Ya mi koto di teko tak menina pasta dia ai. Sapra bani basere kemudian jadi ia naron apa ya ko piki ya jadi ya tu ko piki bahas eta tema pangewatawe. Angkan nabita na solli o kisilam puro cilina angkan non ribendreng angkaton angkan na mariolo iya mi makabawangi mako Allah ide penang kau runtuh Pak angkat to awi tahu nak baki tangalan dan menahan makai satu bami Allah gitu iyan namo makun reye angka sahat desa ulolongang makana para apa isi kuna apa silampu isalengkana si baca pak jarina layolo jadi itu ko makun reye soli makomi dena taraka menre arwane bemi tu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu dek rone akakai cede ya makun reye di parapai makiro pada itu komanda kak ya rone we makui ko makun reye tu rapai cede suju makun reye kanang kana lalu nabita nai te makun reye suju makai nabita ye ko makun reye ko suju ko rapai sikumu jadi na tu ampai makun reye ko suju ino tu limana ya mi korone we naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu ya itu dina wading rokok itu makare hadesa ya kui palinna kang ikaca nabita kolaka na koroko ikacapan wae dena tak bollo berarti makanja lampu nalakan apa makare hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minaw eri lala sampajang maka dari sahabat yang kagak tahu minok ko sampajang maka nabi tenang kata rokok den alam pulakan ya na tupanga kami na makalasi katongato tu tahu pak rokok makalokong den awat dingi itu tapi kecuali itu mempat dine melekat na aja na tanui itu pak matan ramatoji itu tu mempat dilaka itu dia liri binasapa si bar tembok kok ke masigi de sandre moki pak sandre moki de nama gaga itu de nama gaga angka mo tu pak burapat dilaka angkau lolongang ngoko kita kita hikmah termasuk hadesa biasa na rampe guru tamali belawah itu simpai wisan na sabang ka jamaah na podang ako bone oleh maceramo ko bone nang ka jamaah na guru tatomato kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak guru ni kapik ku yasan nasa sisil itu teta nai ka kadaga ta pake-pake di uwa na di mana na padipadilat ka tadi mana na kan padi utu padagi nasa kada de bisa sana sa kada me pak guru ya tiasa tahu seke pada me palete padi sangana na saya kene de ta cara mangi ustaz de tu disangita kue ya sisa na tu pake de sana cara mak guru tamali nanya maninasa ngoko kampung dapi siletik kuyero matemanan nih na cara mangi guru tamali delawa almarhum amagafurla maka de guru ta ia nang katau mas sampaja sunnah subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunnah subuh nang ia ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah
Dia nakan na ipat diutus itu basi bapak dilaka. Kuya itu nala pangupo. Na napakadar to moto iya tu pakai pak ustaz di tungan nakan na bela. Itu apa na porang aro biasa kada arwani pulo na pitu tong umuruku. Iya, dia nang kanasanakan apa dilaka pa diutu. Kita coba-coba nih pak. Dia topat na terlambat. Itu. Jadi ya kok mas sampai sunat subuh. Rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al-insyirah. Rakaat kedua alam tara kaifa. Ya roh. Jadi pak berapa dilaka itu papa lampe sungat tuh ya roh. Papa lampe sungat. Yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak. Dega tahu me pasolangi alam nasrah rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua. Iya. Jadi di manih ke kami tak pakai. Meki mali pak burapat diutu meki mali pakai salamat jadi toh. Jadi manih. Jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh. Pekerja kita lina letak ketika masalah kok sampai jas subuh. Tanya tu sampai jas sunat subuh mi. Jadi ya pak burapat dileka. Itu dan itu obatnya. Kemudian itu sampai pak ayah kotor rokok bela palam pulang tu elak kata. Tapi angka bita tahu mako kamar sempaja mamulai makaliliang. Dena rokok makalicuai. Iya. Dena rokok apa ya sangnya rokok tu si lampu ilak ke si bapun cinge. Ena payero lima ibu kai cende ide ronewe ya makun raya lari tamai limana si kuna lari tama iya ronewe lari masui cede tapi aja mau nakoe masui cede utu yon roi ma katani tapi angka wita tau rokok we napa no ili mana loko cika cina napa maliwang ulun na layawa angka moha desa uruntu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya. Iya rone wede nako. Iya rone tapahange sampajan makun raya kamata jamah. Tapi arone itu iya ro. Jadi mesti to tirisa makadani ga makutane aku makun raya berarti sampajan makun raya. Apa iya tu sampajan makun raya tanya hadis pilih. Tanya makadana bita jamai nasaba arone na bita. Nampak gurum itu. Tabahang ya. Ayah mana bita ya curi. Maka dari mana taraka si kuna ko kata berei. Ya ko rokok napa ni ko masampajang ina bita. Kedo janggo naro. Timunna ko sampajang loro sara. Nang kalinga sahabat ko mondrina makada iya surah na baca na bita. Berarti mas saw. Iya na tu nakada to pandita. Iya na sampajang. Tata yang kalapak di lana. Namo mani hama saw. Iya mi ko makmungi aja terganggu imange. Pak kami kata tu makmung Allahu Akbar. Wah, ya si biasa dan na imang ede nako. Ede na wadi. Apahnya iya namo di imange masosau. Apa de na makko bawang yang kata kata bere napa mamakko bawa ede nako. Apa ya sampajange na lepakan ilillah. Bacaan na lepakan rokoki angka miasang rukun kauli. Iya kumakadai rukun kauli berarti Fatihah, tahiyya kacapurang, sahada si bahasa lawa, bersalam takbiratul ihram. Itu rukun kauli itu. Mesti nalapakan lillah. Yaitu ampai mangi kumatai at-tahiyyatul mubarakatus. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa asyhadu an la ilaha. Masutu napasaw ya ro Allahumma sholli ala. Aja nakara ini aja rukun kauli ya ro tapa usahakan ya napa ni ko doa bersama kita lada-lada Pak Megatoji itu imam doa bersama nasa ngalina nilai mina patujui amin agak to melo mangamin adin yang kalinya iko doa bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat maka dani mamungi amin terima itu pero makanya ro
Allahumma gafir pot tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay itu egang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat yero Allahumma anta salat pengidi minon ria poleang ngasanya salamakan yenaro tilang Allahul ladzi la yadurru de gaga puang musibah wa di pole turur langi kotanya izin tak yero yenaro Rabbana atina aja mau nama lampe tingkat toi mah gitu masa pini kata mah mau jago kata jabaman ni nasa haming angka lalu na pasito dong haming ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de maroca memang maroca ko makiru yo ko manasay ira tu ampai megrato je tau baki tangan nasanga je to milodo na de to yang kalinga gaje imangi minonro je eto iro makade emak de taro ni re pak makar be mati je tu guruta aserame matto je to anak nei balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah ya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere salang imangi lupa na maso anak macone balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah ya na tu anak macone belisi apa asera tu anak dua anak angka na terlalu apona angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni batu di oh iya taman ni angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu ampai na sore na bita dasin si badasi masa na tu kau tahu pura boting ya na tu pangewang itu ya na tu ampai na sore na bita ambil salah komentar kamera angka tu nanti lo kau tahu mak beli boleh na tu di salah iya tu persis salah itu na saga je manu na yanu macare parepa mendre uko ade nge jamban na pamade ina tu na kada guru ta kali sidendre mak komemnya tu ko manu dia tu nak bisa kaje nendre itu guru ta kali sidendre na pamakada ya komendre bali bolana bali manu na bali bola mu ko ade mu na de nak bisa kaje na takut jamban na pamade aja mu bisa itai manu ade mu banna mu bisa itu guru tak kali sidendre aja na tay manu mo bisa ya pak mano ko tay manu pak makada manu na bali bola jambang yo poko ade mo bisa kaki ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak melapa jadi aku deh sakira ya no pangolong ni mamagi-magi na pabarakai po Allah taala jubasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kunno subuhe mana satu hadesa nama kadalalo timanta sapi ya nang katau kunno nalupai bi kunno subuhe suruh sujud sahwi ko nalupai kunno subuhe timanta sapi jadi itu kunno apa kunnut nazila kunnut laknat kunnut sunnat witir kunnut 10 Ramadan itu kunnut sunat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada besang ka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wat dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampung masama samalele balawe manre maka solang ko se kunuki etiasa kunu nasila manolak bala yero atau angkat tau melo mak doca aku kampung itu kunu nazila atau kamelo to sarangi kampung itu kunu nasila sawe la salah sasilelewe kolera agai komai na salah silele kunu nazilaki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kato tu kunut laknat iya purna zaman nabita iya na niatnya nih patapulo pakapulak koran na kiring na ihadan na ibunuh manang lagi bunuh manang pakapulak koran di sumur barut itu iya naro na kunu nabita aling iya cilakang iya tawe wala iya ke pemalakna kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakonir pajan di nabita tapi orang nabita kunu biasa siulang selama 5 waktu dena subuh bawang loro asara mangaribi isa subuh ina kunu imartaru magai nasabak majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelak korang nasuro lo pak guru lai hadang uki Yahudi na paliun ya naro na kunu laknat nabita sekrekom impong Allah taala nalingi pamala ya rota wunungi pak pelak korang dan Allah mengatakan urusaku ni Muhammad pajan di nabita nasabak idarima ni donna makiro yana ro kunut laknat napat pisau ni naturung aya
Tapi ia subuh dena kenapa pisau inadita menurut si diriwayat ia tu ampai tolikun nu subuh ini iya naro mega apa tu maka ada bid'ah pak dena lolongan hak desa nah itu kere jadi perlu sampaikan saya kira ia naro pengolongan bapak ibu sekalian magi-magi nampak beratnya Allah taala alena guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodalle alena guru tak kali Belawa Kiai Abdul Malik alena guru tak Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidenreng guru tak kali Pak Baja seakan-akan ia ro amalan nangga itawe maka dia ro amalan ero degaga dalelena sehingga istilah napa kita we makopai maka dai amalan bid'ah ekega ro megega kunu sangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah nadena pangewat tawe Pak Bu nareko ia napakewe rewa iloko hukum na agama haram wajib makruh sunnah si bawa mubah ia kukui lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah jadi ya kongka aga tajamah nak kada bid'ah tapodangi maka aga hukum nanya iya ko maka dai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi nasabari na harang kama kiro iya mitu ko maka dai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka kama kiro jadi nangga maka daya nangga tahu milau doa bersama pada mata rona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bidayero angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upa bahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bereselang imon rina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah iya miko na jama ipu ima yolo na beresalange salai apa okwi sempajangnya na pertama yan namo imon rina sempajangnya angka mematoda lelena tapi degaga hak desa nokilala sempajang jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri nareko pure masampaja tahu tahu makura baca ya tuh makura baca jadi iya namega pasalai na jamai imangi makoko jadi upasak ipu imang tapan nanungang iro nasaba okom itu onrona na wadding to pada mangolo milau dolori buang Allah Ta'ala perlu upalampura cede bela maka dia rodo abar sama dua memat toje itu pendapat angka pendapat maka dah ia rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada Yandri Andreta itu tepakan jaki kare jolo jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilawe peko nilau na misal na pak gadu koiko pak darak kaya dia tu na pada ilawe pada angka ngaya pak galu koiko dia tu na pada ya rega maka cidi pak balu esa cidi pak galu pak galu ngemilai bosi pak balu esa milau aja na bosi pak dia na tarale sa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada yilawi kebutuhan tak padahal deh harona cocok sa dena salah tapi iya roh hak desa
denanya miro bawang hade sak bahas sitan tapak dongenge denanya miro makanya tuh kue buka ikorange rata-rata ya tuh pak dongenge namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zolamna ampusana namanya capana berarti kami jamak nangka hadesa narona bita rampe makada ya ko ganna ipatapulo umakku si pulung engkau kutu selesi dinawali iya ko milau dongi itarima tu pak dongen nah ya iya ko ganna ipatapulo jamaah nato mangilau dong insyaallah engka jamina pulo ko nabita ya to na tu pas sabar ngampai nabita ya ko masam pajat tomate tawe nilau maka dapat genna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah Imam Asy-Syafi'i ukulalanna kita fikina maka dai ia pana assa sampajak jumae nareko 40 jamaah mukim iya kecuali tu kampungnya de meto nagan 40 tau de marigaga iya ko ganna mi 40 tau ko tu kampungnya de batongan na orang mukim tau monro ko tu iya naronalai standar 40 walaupun matu ko pikir kama dupa-dupani iya naro pas sabarang jadi ya di pu imang iya ro nak tajamaero angka tu dalelena angka kama hapacara mapole tapa makada bida amanang iya tu isa neraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca kada pegay-gamu kita mau baca apa iya ro guruta de metona cede kita na baca si kampilo iya mana ha guruta kali si dendre tu kita na macan ne mematoko kamarana napa ni guruta na apalah de na tarobang ibo na ya kong katau makutana makre guruta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko dah lama seko tu lalu numuale mu buka mu itai nah apalah apa de na pari lamari kita na nareko de na apalah itu yo po na emako ko idi malibo madari lalo de nalaga pak buku na de panang dibaca jadi ko ni he jadi ro tau pandri te diolo malo masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita te makko ko ako manu ye napai sirupa na sang magala ni mapasalah makko mi matiga je gore nasa guruta makade nang katauci di menay sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca moki ye di parengkalinga makko masyarakat iya rota amal kange ke gana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumai makut tanah tanah makada demi tidak tahu pandita tariolo de na pada te makoko merekalinga carama iya tahu pandita riolo makadami baca iya mu pigau na suruh ni rewa iya ro tau ipodange makoro de na mega kutanana de na kadang kamoga hak desa na kenri monro hak desa na asamoga hak desa na de na kana kutanangi anak mundri to menama kokwa maka kutana ya nang kay podangi ta pamakada semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma sisan na ipodang de to na jami apa mega ni makokoy apa makoti halino magampan ni yonroy mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham onrotona madari dasarna agama ipa si garu-garu on nak moro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nanggai akidah padahal itu padila amal iya nama masalah makoko pak itu agama pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman, angka yasa kajian ihsan. Iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum. Balsanana hukum-hukumna lalan na sampajange, hukum-hukum dalam kaidah muamalah, tetap mapangewat ko. De nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham. Ya maka dari puang Allah Ta'ala telok melo kak pasti dipahami atakku wading wulle tapi deu melo
puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tumalele ngapahang makari puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako mimatokuri pancaji demu asik dipahang jadi nang katau cik dimi paham na pake taunewa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala mimato make lorangi dena si di paham makiro pikinanya walengi contoh supaya membasa-basa kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikin lah Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali iya napa atau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa tapi cik dimitu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik di yana tiasa tarji makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapa mulai kata berekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapa mulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa sirupa tu yo tu NU maka tega nalati Allahumma baik nalati Allahu akbar kabira maka ya nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yang miko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada ia na ronala cide ia na tiasa tarji wala ni contoh masalah mak dosa kangejen ne ang kecil di tau mato kanang kasih di tau matoro boleh bulu pak bulu tomato pak bulu arak ya korak pak bulu maka dari tahu arak badui asana niro arak badui boleh bulu langsung ko nabi tamakutana tomato maka dah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa terpaham oh iya anak mundrin ka pada na pahan ni takut lau karawai lama rupa na de nau pakai ngipalapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah nabita aja nah iya tu muka rawai na pada mia tu do cilimmu kau niro rewat niro 20 asera asona angkat to makada 20 ruas asona Puranon nak ya tau matoy makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tudang nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalo makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura ka mak jenne tako ukarawe kamaluakku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa makadamanya nabita jenne mana kohan nah itu keren pada pakutanana tapi lihat jawabannya iyon na arak badui we lay podangi maka dade na marigaga berarti aja nemu jenne asam pajak mano iya kalau lo talwewe maka nabita jenne mana ko iya na berbeda pendapat ero maka dai angka na tau pandrita maka dah iya rohat desa iyon nak pamulangin nasaba tau mato makutana yolo napa nak mudai mundri berarti terhapus nia had desa yolo we maka dai ko kuya agama nasi mansuk lai susui ya undang-undang maka dai di amandamen betongan natanya na ya ro berlaku angka undang-undang baru jadi ingka had desa baru dia na berlaku ya roh jadi na berlaku maka dia nak muka rawai lama rupa dia mu pakai ngipalapi ko puro mak jenne bakal ha jenne mu ya na ro na pakai kana pakai ya ro maka dia Imam Malik jolo na deje nakada na ditabatal de na ni pakai ya ro yolo na nabita matoro pawi ya ro yolo ya matop pawi mundri na de nakada na bita de na ni pakai ro had desa yolo berarti had desa berlaku dua-dua ite gere keadaan nah na paresay nasa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na din na marigaga apa wadi jaji tu mata minakakangi makiro iya ni ko tau malolo berarti ang kasahwat na
batal jenne na berarti ya karawe kamaluang ngetannya iya rui karawana na batal iya nikong kana pesu na batal. Tapahannya dua ni pendapat. Eke kana rabatuk metola mapangewan itu ko makara salah itu kare. Kemudian angka tau pandrita makare tidak makare manta sapi ide. Desi pale nata susu ay yang kamu pakakurangan na. Nasaba iya tu tau matoy yang kalasan na matarutari na patak kalupa. Itu makada kami hanabita batal nasa ngide na marigaga deto pagana siba dega sabin na jadi dinami deto paniri sa makadatannya to kay to pa balen na tau pole mi bulu iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na iya lang dipakai ya na ria setarji melihat hadis mana yang paling kuat. Kita paham ya ide tu mak pangewa meto tu teba ko me mak pangewa pada ya tu sige se olina roane makun raye baine si bawa lakai ya ku imanta sapi ina batal jenne namo baine aja takada baine kumo aide ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim datu ko baine tanah semanta sapi apa ya sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli nanya bainewe lai nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tu bainewe manuri mantasaki hak tu hak kutamli asanna agasa hak pakai hak pakai asanna tanya hak milik hak pakai nih tabahnya iya na tu na pangewangi tau pandrita ya kok kita nak malo masaka tapi tari jolo cede lau walengi kesimpulan na pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawa bainena apa angka nabita pole mak jenne na melolo masampajang na lepak bawi bainena dena nak jenne na lo masampajang Aisyah makadai manta sapi aganna na bau iya ko sarakna na bau berarti kepala pi na kade na gesai itu ni kere ina maraje wani manta sapi nasa de angka sihat desa na pu ba Aisyah makade Aisyah angka nangka matinro ka si bawa na bitta tanga banni tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tanga banni pesak dinga lau kapesa inabita pak dega lampu kapesa inabita lau sapa pak dega ko sidapeku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikene batal ijenne nalakaye nareko sigesai makun raya bainena maka pajamema ni masampaja nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena yamanan na to suju masampaja itu kare tanda mapangewang itu ina maraja hewan dena yan na jadi ko yan na pahate pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake jadi iya miro pak disa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewato pandrita diolo dena si salah ana ya to mania to makokwa ustasi cede salek neraka magi itu nangka nasaba makuramo pinabaca iya haji biasa makwaro cede biasa lautang ngaro patu kumakulia nayoli kalau macaramu kogo ada upasalamana no mana boleh macara mana kereta apa nang kau stasi di milalan nola jadi makome jadi ini naro pacara jadi itu pak agama pada milona warunge pada lona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawa kega metala ya ko watebale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe itu jadi aku pendapat nih manta sapi nalate aja tapasale ko pendapat na Abu Hanifah na pake tahu
Yan tu ampai di ko NU maka tu ya rupa na ko masampajang mo. Allahu akbar. Wah, maya tu. Itu angka jadi angka tu na bilami. Itu dia pernah makanjak tu na Allahu akbar. Angka to ko bami. Maka dia nakai padahal ya ko to melomi ta ko dalelewe. Maka dai Abu Hurairah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na cokie na sabak mapangajiang nabita nangka na coki masuk puluh lima bajujun na katuli jubana ra maloe engka na coki mak benyo ko rumatinro mapangajiang nabita magi na tapalupa iro na coki masuk tapanay te tasel tapana jepu na pengi pe mata mana pada katani maka maka dia Nabi Abu Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar. Tapi Nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papir coki angka maka da pada tu 70 cokina. Angka tahu maka da 270 dia ni sagaro kena cocok yang jelasnya di 200 cokina. Dia tu pakai apa tahu bila Pak 200 cokina. Dia tu pakai di. Oh iya. Iya naro Abu Hurairah itanya ko Nabi tak kada mau pandre moga. Nasa upandre sah. Maka dia Nabi teh ini Pak Guru. Iya ko takut mau buka pintumu ko elei pura ko masam paja subuh. Ko elei ro mau buka pintu na tangak muro. Na tako angka coki macuri ko pole monri. Napas nadapi pak buat tengah na palan na pintue kang katu pintue palan na makoe istilahnya je rokatan yang ngena napas lep panguku tu tangana de na taru masuk tapi na lepa jiriolon na susungyo kurupana cokiro koelei maka de na bitta illau dokko illau ko dalle nasaba angka mitu malaikat pak bagi dalle nakwa tu sipak na coki ya roh jadi ini naro na podato na bita tanya Abu Hurairah bawang ye di angkai cokyo kubolata ye ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa pasok ko tangana lalam melo romasu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngokurupana maka de to moto tariolo ye ko majulumate coki nah ya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle iterima doang aku tuh biasa mungkin runtuh kah tapi biasa lai sempat midi ada pahala lagi nak kali patu dah kue itu iya naro napak guru ngaro tau pandri terio lo maka dah iya tuh apa iya tuh pintu bahaya tuh natet tu nabi tayon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang ya tuh akan tenyangan na tuh tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na ada na di risandre ya tuh emang ke dalil runtuh boleh kita nih Imam Sarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim maka dia nang kata sandre oko do pintu patapulo sona tu na cilakai alena marji dale na pole patapulo sona yena tu nak kada tau matoi riolo pe mali ha ya ko makadai pe mali makada maja angka jana de nawat dituto sandre ko do pintu de to tu nawat dito makali cubu-cubu ko monrina do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu ngicala ya na tu madari nakan na tes taro ya tu jadi ini makun reye ko monri macurita aja hata sandre ko pintu ya pak madari tu ase megaya tu kok kiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na imamu sana kita na Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'lim Muta'allim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita we kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya napura sara katutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pake wajujui ya luluka ya si ya luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa
Nakundri dale itu patapulo sona tuh. Kemudian wajuju purai pake melo isasa ya ala palulu ala sata makadamisa sa ko bajay termasuk ya tuh angka to pake jakka polo ni matana ni pake mo pa majakka ang ada dito ko bolen ka jakka polo ni sinna itu tu kunri dale itu hadda saya Imam Sarmuji rampe dilalana kita na dalam kitab ta'limu ta'lim tau pandrita lupo haye na pango na tunasa tomatay riolo pemali maka aja mo jamin do na celakay ko to aja mo sariwan nyo ko bolamu ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawalala na pamupulong garo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi de mo pulungi apa nonro itu jing aja mo pak bani sa liwa bola nak bani sa liwa bola sa saipe manapa mo pake pak nonro itu jing o ko nito na madari ang kataw mapat di arona langsung mate ji pakyan niya to okay to jadi natya manang makadani to matayriolo pemali iyo po na monde na sagkamana siyasa de gada lelena pa de nang kana bacay kan jadi laulolongan mo pa na mo to seret naso pole ka sibawa guruta kiemunin ang kataw pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama pole Jakarta lau dampingi masyarakat buro kojo pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang okoro guruta okpo maniru lolongang lau pasikan nakan na idakwina tongang ihanasan nga tau pandritewe maka daya di okpo Indonesia iya tu pasal langi apo na nabita jadi arak pole Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang nagalombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri iya naro pole Yaman dari Lembasiat apo naro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron nawalye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo angka korapang sebo dia saya mana arak me mato pole ya mana ro jadi tama ko jadi itu di pasal lang itaw matota tanya ustaz kulu tanya betul na tanya ustaz YouTube tau apo na me mato na bitah apo na nabitang katama lo kuno santara onrotona sininna asang-asang ngagagay pa napasal lamanang ini milila tau gi makado jadi dia name siruntu basara itu tita ni gare iya naro lau anu kakak tungat tonar sanghe bepata nagare age di bepata gi manasa burongo itu makade barongko dari kata barakah basara naro barakah apan dari kata afwan basara naro pasok enggak tuh pasok itu sama sangin pasok toh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada kubana pada ulun masih pasol lili rabbika angka bepate dia agak katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri solah iya ro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa kok kamu setu deh itu gaga bicarogi itu al katiri maginan katiri ya sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya al katiri iya naro nakada asola maka dai katiri salah katiri mandi al katiri mindin jadi iya naro kau cucuk tongat toro dega tuh tejo upi di Andre Bama nih itu jadi ternyata werra iya ko namporangi maka dai berra iya ko menasi maka dai werra
magi na beda na yamato. Iya ko nampo rangi makade berat dari kata birrul walidain, mapedecing. Iya ko menasi makade wara. Jadi si salah. Napa ni tidi be patogi apanya tu loka. Kaluku gola cella. Iya itu tesapa di gare. Konde-konde aga. Kaluku lakbu gola cella. Leti ki gare la ko katiri mandiewe. Tanaya tomie katiri sala ya mato. Burongoe gola mato. Si bawa loka. Toliam itu. Jadi negara. Jadi ya mato tu bepa macam ne. Tak ia narok nalengi asang. Tapi asang na manca jipak dongeng. Namun dia nak tunakan nabita. Nama itu adalah doa. Jadi dia nama lasa. Dia nak kenal sama kalian. Apa Andre nama kanja? Yupui di makokahai. Kamana ni rupa nalasai. Pak namo bepa tadi tu ni risang sana ke komai. Betul kan? Di makun raya. Ya kong kata sarai aja nana teko tak toli palena. Aki buani hawai palah. Ya pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun wat di mau payinu. Ada? Dan tahu namanya kare. Nagangkan 5 tahun tu teko tak wat di mau payinu angka JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agak memang je campuran naro. Natengi tapi 5 tahun awak di mau payinu. Nanya ko to maki buat tengi di pak koele ina minin korebengi mawari ni. Ite kare. Magi PT kota ena yinu. Tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kaga mon romai tangka campuran sama kalian lihat tuh wakiro jadi upasange aja na tu ya ro aja na apa mega ton ye makun re pedelo sepede makutui toli mana meripa nah itu dena nane maki bua wae pelah tuli melo mani nasang anu wae iya namai gahe. Jadi ini makun re yang kato tu baraka nak kotaki buat orang ilakai tabai pelah. Ya mi koto di kota menina pasta dia ai. Sapra bani basere. Kemudian jadi ia naron apa? Ya ko piki ya Jadi ya tu ko piki bahas tatai mapangnya watawe. Angkan nabita na soli oki silam puro cilina. Angkan non ribendreng. Angkaton na mariolo. Ia mi maka bawangi maka Allah. Dia penang kau runtuk. Pak angkato awi tahu nak makita ngalah dan menahan makai satu bami Allah gitu yang nama makun reye angka sahat desa ulolongang makana para apa isi kuna apa silam ku isalengkana si baca pak jarina layolo yaitu ko makun reye soli makomi dia nataraka menre arwane bemitu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu dek rwane akakai cede ya makun reye di parapai makiro pada itu komanda ka ya rwane makui ko makun reye tu rapai cede suju makun reye kana lalu nabita naite makun reye suju makai nabita ye ko makun reye ko suju ko para rapai sikumu. Jadi na tu ampai makun reko suju ino tu limana. Ia mi korone we naten nabita. Magina tu nasa nabita malaku pada suwe. Itu ia ni itu dina wading. Rokok itu makari hadesa ia kui palinna kang ika nabita kolaka na koroko ika capano wae dena tak boloh. Berarti makanja lampu na lakai. Apa makari hanabita angka tupanga kami na makalasi. Tau minau weri lala sampajang maka dari sahabat yang kagak tau minau ko sampajang maka nabi tenang katau rokok den alam pulakan yana tu paang kami na makalasi katong ato tu tau pa rokok maka lokong den awat dingi tu tapi kecuali tau mampat dine malaka na aja na tanoi itu pak matan ramatoji to tu numpat dilaka itu dia liri bina sapa si bar tembok ko ke masigi de sandre moki pak sandre moki de nama digaga itu de nama digaga angka mo tu pak burapat dilaka angkau lolo ngangoko kita ero kita hikmah termasuk hadesa biasa na rampe guru tamali belawah itu simpai bisa na sabang kajamaah na podanga ako bone oleh maceramo ko bone nang kajamaah na guru tatau mato kasi
Nasang iya tia upake ustaz tapi dewa pak gurungi kapiku yasang nasa sisile tu teta nai kakadaga tapake-pake di uwa na di mana namo padi-padila ka di mana kan padi utu padagi nasa kada de wisasana sa kada me pak gurui ya tiasa tahu sekke pada me palete padi sangana na saya kene de ta cara mangi ustaz de tu di sangita kue ya sisa na tu pake de sana cara mak guru tamali nanya manina ngoko kampung dapi siletik kuiro matemanan nih na cara mangi guru tamali de lawa almarhum amagafurlah maka de guru ta ia nang katau mas sampaja sunnah subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunnah subuh nang ia ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah dia kan nai pad diutus itu sebab padilaka kuya tunala pangupu na napake dari tomoto ya iya tuh pak ustaz de to na kan na bela itu apa na porang aru biasa kada aruani pulo na pitu tong umuruku iya dia nang kana sanakannya apa dilaka padi utu kita coba-coba nih pak de to patuna terlambat itu jadi ya kok mas sampai sunah subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah rakaat kedua alam tarakaipah ya roh jadi pak berapa dilaka itu papa lampe sunga tuh ya roh papa lampe sunga yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega katau me pesolangi alam nasrah rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua iya jadi di manih ke kami tapake meki mali pak burapat diutu meki mali pakai salamat jadi toh jadi mani itu jadi sampai sunat subuh tanya sampai subuh pekerja kita lina letak ketika masalah kok sampai subuh ternyata tuh sampai sunat subuh mi jadi ya pak burapat dileka itu dan itu obatnya kemudian itu sampai pak ya kotor rokok bela palam-pulam tu elak kata tapi angka bita tahu mako kamar sempaja mamulai makaliliang dena rokok makalicuai iya dena rokok apa ya sangnya rokok tu si lampu ilaka si bapon cinge na payaro lima ibu kai cende ide ronewe ya makun raya lari tamai limana si kuna lari tama iya ronewe lari masu cede tapi aja mau nakoe masu cede utu onroi ma katani tapi angka wita tahu rokok we napa no ili mana lo pacika cina napa maliwang ulun na layawa angka moha desa urun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya iya rone we de nako iya rone tapahang sampajan makun raya kamata jamah tapi arone itu iya roh jadi mesti to tirisa makadani ga makutane aku makunre berarti sampai jam makunre apa iya tuh sampai jam makunre tanya hadis pilih tanya makadana bitta jamai nasaba arone na bitta napak gurum itu tabahang ya ayah mona bitta ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata derei ya koroko inapa ni ko masampajang ina bitta kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat komondrina makada iya surah na baca nabi te berarti mas sau iya na tunakada to pandita iya na sampajang tata yang kalapak di lana namo mani hama sau iya mi ko makmungi aja terganggu imange pangka mega to tu makmung Allahu akbar wah ya si biasa dan na imang ede nako ede nawadi apahnya ya namoi di imangi masosau apa de nama ko bawang yang katau kata bere napa mamma ko bawa ide nako apa ya sampajangin nalapakan ilillah bacaan nalapakan rokoki angka miasang rukun kauli iya ko makadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya kacapurang sahada si bahasa lawa bersalam takbiratul ihram
Itu rukun kauli itu. Mesti nalapaka lillah. Yaitu ampai imangin kumatay at-tahiyyatul mubarakatus. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa asyhadu an la ilaha. Masutu napasaw yaro Allahumma sholli ala. Aja nakara ate. Aja rukun kauli yaro. Eta pa usahakan napa ni ko doa bersama kita lada-ladai. Pak Megatoji itu imam doa bersama nasa ngalina mina patujui. Amin. Agak to melo mangamin na din yang kalinya. Ete, iko do bersama taladai. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Maka ni mamungi amin tatarima ko. Pero makanya ro Allahumma ghafir pot tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye. Tau matappa arone tau matappa makun raye. Mapamulay itu egang kaya matewe. Wal ahya'i minhum wal amwat. Yero Allahumma anta salat. Pengidi minon ria pole ang ngasangnya salamakan. Yan aro tilaw. Allahul ladzi la yadurru. De gaga puang musibah wa di pole turu rilangi ko tanya izin ta. Yero inaro tarap bana atinat. Aya mo na malampe. Tingkat to imang kaya itu masa piniga to mu jago natajak baman ni nasa haming ang kalalo na pasitodo haming ay no kasi na ima gimpe mamukiru de gaga ini jadi masalah de maroca ko makiro yo ko manasay. Ira tu ampai megrato je tau baki tangan nasangana je to milau dona de to yang kalinga gaje imangi minonro je eto iro makade emak de taro ni reh pak makar be mati je tu guruta aserame matto je tu anak ne balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah ya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa na maso anak macone balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah ya na tu anak macone beli siapa asera tu anak dua anak angka na terlalu apa na angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni batu di oh iya taman ni angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu ampai na sore na bita dasin si badasi masar na tu koyo tau pure botin ya na tu pangewang itu ya na tu ampai na sore na bita amber salah komenta kamara angka tu nanti lo koto mak beli bola na tu disisalah iya tu persisala itu na saga je manu na yanu macare parepa mendre uko ade nge jamban na pamade ina tu nak kada guru takali sidendre mak komemnya tu komanu dia tu nak bisa kaje nendre itu guru takali sidendre napa makada ya komendre bali bola na bali manu na bali bola mu ko ade mu na de nak bisa kaje na takut jamban na pamade aja mu bisa tai manu ade mu ban na mu bisa itu guru takali sidendre aja na tai manu mu bisa ya pak mano kok tai manu pak makada manu na bali bola jambang yo pokok demo mu bisa kaki ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak melapa jadi aku deh sakira ya no pangolong ni mamagi-magi na pabarakai po Allah taala jubasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kunno subuh mana satu hadesa nama kadalalo timanta sapi ya nang katau kunno nalupai bi kunno subuh suruh sujud sakwi ko nalupai kunno subuh timanta sapi jadi itu kunno apa kunut nazilah kunut laknat kunut sunat witir kunut 10 Ramadan itu kunut sunat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada desangka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wat dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampung masama samalele balawe manre maka solang ko se kunuki eta sa kunu nasila manolak bala iya ro atau angka tau melo mak doca ko kampung itu kunu nazila atau kamelo to sarangi kampung itu kunu nasila sawe la salah sasilelewe kolera agay komay na salah silele kunu nazilaki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kato tu kunut laknat iya purna jam nabita iya na niatnya niya
patapulo pakapelakoran na kiring na ihadan na ibunuh manang lagi bunuh mana pakapelakoran di sumur barut itu yana ro na kunnu nabita aleng ya cilakang ya tawe wala ya kepamalakna kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakonir pajan di nabita tapi ro nabita kunnu biasa siulam selama 5 waktu dena subuh bawang loro asra mangaribi isa subuh ina kunnu martaru magai nasaba majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelakorang nasuro lo ma pak guru lai hadang ke yahudina peleun ya naro na kunnu laknat nabita sekrekom impong Allah taala nalengi pamala ya ro tau unengi paka pelakorang dan Allah mengatakan urusaku ne Muhammad pajan di nabita nasaba itarima ni donna makiro ya naro kunnu laknat na papisau ni naturung aya tapi ya subuh dena kenapa pisau inadita menurut si diriwayat ya natu ampai toli kunnu subuh ini ya naro mega apa tu maka bid'ah pak dena lolongan hak desana itu kere jadi perlu sampaikan saya kira ya naro pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak beratnya Allah taala alena gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodalle alena gurutta kali Belawan Kiai Abdul Malik alena gurutta Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidenreng gurutta kali Pak Baja seakan-akan iya ro amalan nangga itawe maka de iya ro amalan ero degaga dalelena sehingga istilah napa kita we makopai maka de amalan bid'ah kega ne ro mega kunnu ena sangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah jadi mega maaf baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru ite nabang nasangi bid'ah iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah nadena pangewat tawe Pak Bu nareko ya napakewe rewa iloko hukum na agama haram wajib makruh sunnah si bawa mubah ya kukuy 5 dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah jadi ya kongka aga tajamah nakada bid'ah tapodangi makada aga hukum nanya iya ko makada harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na harang kamakiro iya mito ko makada bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka kamakiro jadi nangga makada ya nangga tau milau doa bersama pada imatarona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bid'ah ya ro angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upa bahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bere selang imon rina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah iya miko na jama ipu ima yolo na bere salangnya salai apa okui sampajangnya na pertama yan namoy mondrina sampajangnya angka mematoda lelena tapi degaga hak desa no kilala sampajang jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri na rekopure mas sampaja tahu tahu makura baca ya tuh makura baca jadi iya na mega pasalay na jamay imangi makokwe jadi upasak ni pu imang tapan nanungang iro nasabaok ko mitu onron na wading to pada mangolo milaw dolori po ng Allah Ta'ala paralu upalampura cede bela makada iya rodo abar sama dua mematoje tu pendapat angka pendapat makada iya rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada ko makan bersama pada yandre andreta itu tepak jaki gare jolo
Jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang. Tapi pada lea yilau peko nilau na misal na pak galu ko iko. Pak darak ka iya. Dia tu na pada yilau padangka nga iya. Pak galu ko iko. Dia tu na pada. Ya reka maka na cidi pak balu esa cidi pak galu. Pak galu nge milai bosi pak balu esa milau aja na bosi. Pak dia na tarale sa na kumisilopoy. Jadi iya na okoni na nala dasar Nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada yilawi kebutuhan tak. Padahal dia harona cocok sa dia na salah. Tapi iya lo hak desa dia na miro bawang hak desa bahas si tantap pak dongenge. Dia na miro. Makanya tuh koi buka ikorange rata-rata ya tuh pak dongenge namanya capana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana zalamna ampusana. Namanya capana. Berarti kami jamak. Nangka hadesa narona bita rampe makada. Ya ko ganna ipatapulo umakku si pulung-pulung. Angkau kutu salasi dinawali. Iya ko milau dong itarima tu pak dongen nah. Ya iya ko ganna ipatapulo jamaah. Nato mangilaw dong insyaallah. Kajamina pulo ko nabita. Ya to na tu pasabar ngampay nabita ya ko masampajat tomate tawe nilaw makadapak ganna ipatapulo jamaah. 3 sab dengan 40 jamaah. Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikina makadai iya pana asa sampajat jumae nareko patapulo jamaah mukim. Iya kecuali tu kampungnya de meto nagan na patapulo tau de na marigaga. Iya ko ganna mo patapulo tau ko tu kampungnya de batongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya na ronalay standar patapulo. Walaupun matu ko pikir ka madupa-dupan ni. Iya na ro pasabarang jadi iya ti di pu imang. Iya ro na tajamero angka tu dalelena angka kam mahapacara mapole. Tapa makada bida amanang iya tu isak neraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca kada pegay-gamu kita mau baca apa iya ro gurutta de metona cede kita na baca si kampilo iya mana ha gurutta kali si denre tu kita na macan ne mematoko kamarana napa ni gurutta na apalah de na tarobang ibo na ya kong katau makutana makre guruta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko halama seko tuh lalu muale mau buka mu itai nah apalah apa de na pari lamari kita na nareko de na apalai itu yo ponana emako ko idi malibo madari lalo de nalak dapat buku na de penang ka dibaca jadi ko ni jadi ro tau pandrite dio lo malom masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo pomiwita tema koko ako manuye napay si rupa na sang magala ni mapasalah mako mi matiga je gore nasa guruta makade nang katauci di menay sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca moki ye di parengkalinga mako masyarakat iya rota amal kange ke gana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumu makutan tanah makada demi tidak tahu pandita tario lo de na pada te makoko mereka linga carama iya tahu pandita rio lo makadami baca iye iya mu pigau nasuro ni rewa iya ro tahu ipodange makoro de na mega kutanana de na kadang kamoga hak desa na kenri mon ro hak desa na asamoga hak desa na de nang kana kutanangi anak mundri to menama kokwa maka kutana ya nang kai podangi ta pamaka semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma si sana ipodang de to na jami apa mega di makoko apa makoti halino magampan ni yonroi mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham onrotona madari dasarna agama ipasi garu-garu on nak moro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook
nasaba napasalay nanggai akidah padahal itu padila amal. Iya na masalah makokoy pak itu gamata pak tak bagi angka kajian Islam, angka yasa kajian iman, angka yasa kajian ihsan. Iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum. Basanana hukum-hukumna lalan na sampajangi, hukum-hukum dalam kaidah muamalah tetap mapangewat ko. De nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato maka dah walizalika halakahum maka memato koro pancaji de masih dipaham ya maka de puang Allah Ta'ala telok melo kak pasti dipahangi atakku wading wulle tapi de melo puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tomalele ngapahang maka di puang Allah Ta'ala walizalika halakahum maka memato koro pancaji de masih dipaham. Jajanan katau cik dimi paham na pake tau newan na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala memang to make lorangi dena si di paham makiro pikinanya walengi contoh supaya membasa-basa kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikin lah Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali. Iya napa atau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik di yana tiasa tarji. Makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapa mulai kata derekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapa mulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa sirupa tu yo po tu NU maka tega nalati Allahumma baik nalati Allahu akbar kabira maka ega nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yang miko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada ia na ronala cide ia na tia setarji walini contoh masalah mak dosa kengejen ne angka cik di tau mato kan angka cik di tau matoro boleh bulu topak bulu topak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Niro arak badui pole bulu langsung loko nabi tamakutana tomato maka dah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa terpaham oh iya anak mundrin kak pak dia paham nih takut lau karawai lama rupa nade lau pakai ngipal lapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah nabita aja nah ya tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu kau niro rewat niro 20 asera asona angkat to makna 20 ruas asona puranon nak ya to matoy makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tudang nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalaw makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura ka mak jenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne ga pemang tappa makadamanya nabita ak jenne mana ko ha itu keren pada pakutanana tapi lihat jawabannya iyon na arak badui we lay podangi maka dade na marigaga berarti aja nemu jenne asam pajak mano iya kalau lo talwewe maka nabi tak jenne mana kok iya nana berbeda pendapat ero maka dai angkana tau pandrita maka dah iya rohat desa iyon nak pamulangi nasabak tau mato makutana yolo napa nak mudai mundri berarti terhapus nia had desa yolowe maka dai kok kuliah agama nasi mansuk lai susui ya undang-undang maka dia di amandemen betongan natanya nih ya berlaku angka undang-undang baru
Jadi hak desa baru dia nak berlaku ya roh. Jadi nak berlaku maka dia nak muka rawai lah merupa dia mu pakai ngipala pi ko puro mak jene batal ha jenekmu. Ya naru na pakai. Kena pakai ya roh. Maka dia Imam Malik jolo na deje nak kada na ditabatal dia ni pakai ya yolo. Na nabi tamatoro pawi ya yolo ya matop pawi mundri. Na dia nak kada na dia ni pakai roh hak desa yolo. Berarti hak desa berlaku dua-dua. Ite gere keadaan nah. Na paresay nasa iya pamulangi makutana tau matoh. Iya kedua tau malolo berarti ako tau matoh karawe kamaluan na din na marigaga. Apa awak dijaji tu mata minakakangi. Makira. Iya ni ko tau malolo berarti ang kasahwat na. Batali jene na. Berarti aki karawe kamaluan ngetannya iya rui karawana na batal. Iya ni kong kana pesu na batal. Tapahannya dua ni pendapat. Kayak kena masuk metola, mapangewan itu kumakana salah. Itu kere. Kemudian angka tau pandrita makare mantap sapi ide. Desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nah. Nasaba itu tau mato yang kalasan nah matarutari na patak kalupa. Itu makana kami hana bita batal nasa ngide na marigaga deto pagana si badega sabin na jadi dinami deto paniri sa makana ternyata kay to pa balen na tau pole mi bulue iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na iya lang dipakai ya na riasa tarji melihat hadis mana yang paling kuat kita paham ya ide itu mak pangewa metu teba ko me mak pangewa pada ya tu sige se olina roane makunraye baine si bawalakai ya ku imanta sapi ina batal jenne namo baine aja takada baine kumo aide ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim tatu ko baine tanah semanta sapi apa ya sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawah haram digauli nanya bainewe lain nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tu bainewe manuri mata sakit tu hak kutamli asana agak hak pakai hak pakai asana tanya hak milik hak pakai nih tapahnya iya na tu na pangewangi tau pandrita ya kok kita nak malam masakah tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan nah pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawa bainena apa angka nabita pole mak jenne na melolo masampajang na lepak bawi bainena dena nak jene na lo masampajang Aisyah makadai manta sapi aganna na bau iya ko sarakna na bau berarti kepala pi na kade na gesai itu ni kere ina maraje wani manta sapi nasa de angka sihat desa na pu ba Aisyah makadai Aisyah angka nangka matinro ka si bawa na bitta tanga banni tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tanga banni pesak dinga lau kapesa inabita pak de lampu kapesa inabita lau sapa pak de ko sida peku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikine batal ijenne nalakaye nareko siges say makun raya bainena maka pajamema ni masampajan nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena yamanan na to suju masampajan itu kare tanda mapangewangi itu ina maraja hewan nah dena iya na jadi aku ya na pahate pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake jadi iya miro pak disa ngamakwero perlu ipaha pak magi na din ato mapangewataw pandrita diolo din na si sala ana mayato man yato makukwa ustasi cede salay neraka magi itu nangka
Nasaba makuramo pinabaca. Iya haji biasa makoro. Cede-cede biasa lautang ngaro. Waktu kumakulia nayoli kalau macaramo kogo ada upasalamana. No mana boleh macara mana kereta apa nang kau stasi di milalan nola. Jadi makome jadi ini naro pacara oh jadi itu pak agama pada milona warunge. Pada lona warunge. Iya ro warunge angka nasubale, angka watemano, angka kaju, angka tempe. Ini mani bawa kega metala. Ya ko watebale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe. Gitu? Jadi aku pandapak nih manta sapi nalate aja tapasale ko pandapak na Abu Hanifah na pake tau Yan tu ampai idio ko NU maka tu ya rupa na ko masampajang mo. Allahu Akbar. Wah, maya tu. Ito angka jadi angka to tu na bilami. Ito de pa na makanjak tato na Allahu Akbar. Angka to ko bami maka de nakai padahal ya ko to melomi ta ko dalelewe. Maka dari Abu Hurairah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asana ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na cokie na sabak mapangajian na bita nangka na coki masuk 15 bajujun na katuli jubana ra maloe engka na coki mabenyo kurmatinro mapangajian na bita magi na tapalupa iro na coki masuk tapanay tay tasel tapanay jepu na pengi pe matama na para katani maka maka dia Nabi Abu Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar tapi Nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papir coki angka maka da pada tu 70 cokina angka tahu maka da 270 dia ni sagaro kena cocok yang jelasnya di 200 cokina dia tahu pagaka apa tahu bila pak 200 cokina dia tahu pagaka di oh iya iya naro Abu Hurairah itanya ko Nabi tak kada mu pandre moga nasa upandre sah maka dia Nabi teh ini pak guru iya ko takko mu buka pintumu ko elei pura ko masampaja subuh ko elei ro mu buka pintun na tangak muro natako angka coki macuri ko pole monri napas nadapi pak buat tengah na palan na pintue kangka tu pintue palan na makoe istilahnya jero katanyangan na napas lep panguko tu tangana de na taru masuk tapi nalepa jeriolon na nasusungyo kurupana cokiro koelei maka de nabita ilau doko ilau ko dalle nasaba angka itu malaikat pak bagi dale nak kuatu sipak na coki ya roh ya jadi ini naro na podato na bita tanya Abu Hurairah bawa ya di angkai coki ko bolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa paso ko tangana lalam melo masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngokurupana maka dia tomato tariolo ya ko majulumate coki nah ya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle itarima doang aku tuh biasa mungkin runtuh gak tapi biasa lai sempat midi ada pahala lagi nak lepatu dah kowe itu iya naro napak guru ngaro tau pandri teriolo maka dah iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natet tu nabi tayon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang ya tu akan tanyangan na tu tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na ada nabat di yon risandre ya tu emang ke dalil runtu bolokui kita ni Imam Sarnuji dalam kitab Taklimu Ta'lim maka dia nang kata sandre oko do pintu patapulo sona tu na cilakai alena maraji dale na pole patapulo sona yena tu nak kada tau matay riolo pemali ha ya ko makadai pemali makada maja ang kajana de nawat dituto sandre ko do pintu de to tu nawat dito makali cubu-cubu ko monrina do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu ngicala ya na tu mandari nakan na testaro ya tu
Jadi di makun reye komon rey macurita aja hata sandri ko pinte ya. Pak Madaria tu ase. Megaya tu kok kiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na imamu gasane. Kita na Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Ta'limut Ta'lim Arwami. Ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20. Cilakai wita we. Kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi. Jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi. Ya na pura asara katutu nih. Kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe. Matangangi pake wajujui ya luluka. Ya si ya luluka kacamata, ya luluka HP, ya luluka pusa. Na kunrui dale itu petapulo sona tuh. Kemudian wajuju purai pake melo isasa ya lapal lulu alasata makadamisa sa ko bajay termasuk itu angkato pake jakka polo ni matana ni pake mo pa majakka ang ada dito ko boleh ka jakka polo ni sinna itu tu kunri dale itu hadis Imam Sarnuji rampe dilalana kita na dalam kitab Ta'limut Ta'lim tau pandrita lupo ye na pango na tunasa tomatay riolo pemali maka aja mo jamin do na celakay ko to aja mo sariwan nyo ko bolamu iya ko cita makwa masaring aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawalala na pamupulong karo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi de mo pulungi apa nonro itu jing aja mo pak bani saliwa bola iya nak bani saliwa bola selesai pe manapa mo pake pak nonro itu jing oko nito na madar yang katau mapat di arona langsung mate ji pakaiannya itu oke itu jadi nate manang makadani to materi lo pemali iyo po na monde na sangka mana siasa degada lelena pak de nang kena baca kan jadi laulolongan mo pak ye na mo tu seret naso pole kak sibawa guruta kiemunin angka tau pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buro Kojo Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang okoro guruta oko maniru lolongang lau pasikan nakan naidak pinak tongang ihanasan tau pandrita maka daya di oku Indonesia ia tu pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang galombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri iya naro pole Yaman dari Lembasiat apona ro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron nawalye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo angka korapang sebo die saye manang arak me mato pole ya mana ro jadi tama ko jadi itu di pasal lang ito matota tanya ustaz kulu tanya betul na tanya ustaz YouTube tau apo na me matona bitah apo na nabitang katama lo kuno santara onrotona sininna asang-asang ngagagaya pak napasal lamanang idi mililatau gi makat do jadi dena me siruntu basara itu tita ni gare iya naro ulau anu kakak tungat toner sanghe bepata nagare age di bepata ugi manasa buronggo itu maka de barongko dari kata barakah basara naro barakah apan dari kata afwan basara naro pasok kata pasok itu sama sangin pasok toh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada kubana pada ulun nama sih pasol lili rabbika
angka bepate dia agak katiri salah, ha? Tania katiri salah, maka dai al katiri solah. Ya ro al katiri tanya bicarogi, apa ya kota sapa kok kamu setu deh tu gaga bicarogi ne tu al katiri, maginan ka katiri ya sakatiri. Itu nama suku dari Yaman, namanya al katiri. Iya naro nakada asola maka dai katiri salah. Katiri mandi, al katiri mindin. Jadi iya naro kau cucu tongat toro dega tuh tacu upui di anreba mani itu jadi ternyata werra iya ko namporangi maka dai berra iya ko menasi maka dai werra magi na beda na yamato iya ko namporangi maka dai berra dari kata birrul walidain mapedeceng. Iya ko menasi maka dai wara. Jadi si salah. Napa niti di bepatau gi apanya tuh loka kaluku gola cella. Ya itu tesapa di gare. Konde aga. Kaluku lakbu gola cella. Leti ki gare la ko katiri mandiewe. Tanaya tomie katiri salah ya mato. Buronggoe gola mato si bawa loka toliam itu jadi negara jadi ya mato tu bepa macam ne tak ya naro nalengi asang tapi asanna manca di pak dongeng namun dia tu nak nabita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak kenal sama kalelean apa Andre nama kanja yupui di makoko hai kamana ni rupa nalasai Pak namo bepa tadi to ne risang sanaga ko mai do betongan nai pe di makun raye ya kong kata sarai aja na te kota toli palena aki buani hawai palah ya pak ya tu te kota aja maje nang kate yaki buat telu tahun wad di mau payinu ada dan tahu namanya gare nagangka 5 tahun tu te kota wad di mau payinu angka ka JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agame macam campuran ro na tengi tapi 5 tahun awak di mau payinu nanya ko to maki buat tengi di pak ko ele ina minin korebengi mawari ni ide gare magi PT kota na yinu tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kaga mon romai tangka campuran sama kaleliat tuh wakiro jadi upasange aja na tu yaro aja na apa mega ton ye makun re pedelo sepede makutui toli mana meripa nah itu dena ne maki bua wae pelah tuli melo mani nasang anu wae iya namanya gahe. Jadi ini makun re yang kato tu baraka na kotaki buat orang ilakai ta wae pelah. Ya mi koto di te kota mani na pasta dia ai. Sapra bani basere kemudian jadi iya naron apa ya ko pikir ya pikir. Jadi ya tu ko pikir bahas eta tema pangewatawe. Angka nabita na soli o kisilam puro cilina angka non ribendreng angka to nangka na mariolo iya mi maka bawangi maka Allah ide panang kau runtuk pak angka to abi ta tau nak makita ngala da manaham makai satu bami Allah gitu iyan namo makun reye angka sahat desa ulolongang maka na parapa isikuna apa si lempu isalengkana si baca pak jarina layolo jadi itu ko makun re soli makomi de natarah kamen re arwane bem itu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu de rwane akakai cede ya makun re di parapa makiro pada itu ko mada ka ya rone makui ko makun re itu rapai cede suju makun re yang kanang kana lalu nabita na ite makun re suju makai nabita ye ko makun re ko suju ko para isi kumu jadi na to ampai makun re ko suju no tulimanna ye mi korone na ten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu ye ne itu dina wading rokok itu makari hadesa yakui palinna kang ikaca nabita kolaka na ko rokok ikaca pano wae dena tak bollo berarti makanja lampu na lakan apa makari hanabita angka tupanga kami na makalasi tawminaw eri lala sampajang makari sahabat angka kapit tawminaw ko sampajang maka nabita nang kataw rokok dena lampu lakan yana tupanga kami na makalasi
Katongato tu tahu pak rokok mah kalokong. Dia nawat dingin tu, tapi kecuali tu mampat dine melekat na aja na tanui. Itu pak matan ramatoji tu tu mampat dilakka itu dia liri bina sapa si bar tembok kok ke masigi. Dia sandre moki pak sandre moki dia nama digaga. Itu dia nama digaga. Angka mo tu pak burapat dilakka angkau lolo ngangoko kita ero kita hikmah termasuk hadesa biasa na rampe guru tamali belawah itu simpai bisa na sabang kajamaah na podang ako bone oleh macara mo ko bone nang kajamaah na guru tatong mato kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak guru ngi kapik ku yasang nasa sisil itu teta na ikakadagat ta pake-pake diwa na di mana naman padibadila kata di mana nakan padi utu padagi nasa kada de bisa sana sa kada me pak guru ya tiasa tahu seke pada me palete padi sangana na saya kene de ta cara mangi ustaz de tu di sangita ko ya sisa na tu pake de sana cara mak guru tamali nanya manina sangoko kampung dapi siletik kuiro matemanan ni na cara mangi guru tamali delawa almarhum amagafurlah maka de guru ta ia nang katau mas sampaja sunnah subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunnah subuh nang ia ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah dia nakan naipat diutus itu sebab padilaka kuya tunala pangupu na napake dari tomato ya iya tu pakai pak ustaz de to nakan na bela itu apa na porang aru biasa kada aruani pulo na pitu tong umuruku iya dia nang kana sanakannya apa dilaka padi utu kita coba-coba nih pak de to patuna terlambat itu jadi ya kok mas sampai sunah subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah rakaat kedua alam tarakaipah ya roh jadi pak berapa dilaka itu papa lampe sunga tuh ya roh papa lampe sunga yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega katau me pasolangi alam nasrah rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua iya jadi di manih ke kami tapake meki mali pak burapat diutu meki mali pakai salamat jadi to jadi mani itu jadi sampai sunat subuh tanya sampai subuh pekerja kita lina letak ketika masalah kok sampai subuh tanya tuh sampai sunat subuh mi jadi ya pak burapat dileka itu dan itu obatnya kemudian itu sampai pak ayah kotor rokok bela palam-pulam tu elak kata tapi angka bita tahu mako kamar sempaja mamulai makaliliang dena rokok makalicuai iya dena rokok apa ya sange rokok tu si lampu ilaka si bapun cinge na payaro lima ibu kai cede ide ronewe ya makun raya lari tamai limana si kuna lari tama iya ronewe lari masu cede tapi aja mau nako masu cede utu onroi ma katani tapi angka wita tahu rokok we napa no ili mana loko cika cina napa maliwang ulun na layawa angka moha desa urun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya iya rone we de nako iya rone tapahange sampajan makun raya kamata jamah tapi arone itu iya roh jadi mesti itu tirisa makadani ga makutane aku makunrai berarti sampai jam makunrai apa iya tuh sampai jam makunrai tanya hadis pilih tanya makadana bita jamai nasaba arone na bita napak gurum itu tabahang ya ayah mana bita ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata berei ya koroko ina pa ni ko masampajang ina bita kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat komondrina makada iya surah na baca nabi te berarti mas sau
Iya na tunak na to pandita ina iya na sampajang tete yang kalapak dilana namo mani hama saw. Iya mi ko makmungi aja terganggu imange. Pang kami kata tu makmung Allahu Akbar. Wah, ya si biasa dan na imange de nako. De na wadi. Apahnya iya namo di imange masaw. Apa de na makko bawang yang kata kata bere napa makko bawa de nako. Apa ia sampajangin nalapakan ilillah bacaan nalapakan rokoki angka miasan rukun kauli ia kumakadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya kacapurang sahada siba salawa bersalam takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapakan lillah itu ampai imangi kumatai at-tahayyatul mubarakatus assalamualaikum assalamu alayna wa ashhadu an la ilaha maksud tu napasaw yaro Allahumma sholli ala aja nakara ate aja rukun kauli yaro eta pa usahakan napa ni ko doa bersama kita lada-ladai kami gatoji tu imam doa bersama nasa ngalina nilai mina patujui amin agak melo mangani na din yang kalinga ede iko do bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat maka dani mamungi amin terima po pero makanya ro Allahumma ghafir pot tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay tu egang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat yero Allahumma anta salat pongidi minon ria poleang ngasanya salamakan yenaro tilaw Allahul ladzi la yadurru gaga puang musibah wa di pole turun langi ko tanya izin tak yero yenaro tarap bana atinat aja mo na malampe tingkat toi mah gaji itu masa pini kata mah mu jago kata jabaman ni nasa amin angkalalo na pasitodo amin ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de marocak memang marocak ko makiro yo ko manasay ira tu ampai megrato je tau baki tangan nasangana je tu milau dona de tu yang kalinga gaje imangi minonro je eto iro makade emak de taro ni reh pak makar be mati je tu guruta aserame matto je tu anak nei balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah ya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa na maso anak macone balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah ya na tu anak macone beli siapa asera tu anak dua anak angka na terlalu apa nah angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni batu di oh iya taman ni angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu apa na sore na bita dasin si badasi masa na tu ko tau purebutin ya na tu pangewang itu ya na tu apa na sore na bita amber salah komentama kamera angka tu nanti lo ko tau mak beli boleh na tu disisa lah iya tu persis salah itu na sa gaje manu na yanu macare parepa mendre ko ade nge jamban na pamade ina tu na kada guru ta kali sidenre mak komemnya tu ko manu dia tu na bisa kaje nendre itu guru ta kali sidenre na pamakada iya komendre bali bolana bali manu na bali bola mo ko ade mo na de na bisa kaje na tako jamban na pamade aja mo bisa tay manu ade mo ban na mo bisa itu guru tak kali sidenre aja na tay manu mo bisa ya pak mano ko tay manu pak makar manu na bali bola jambang yo po ko ade mo bisa kagi ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak melapa jadi aku deh sakira ya no pangolong ni mamagi-magi na pabarakai po Allah taala jubasang ni bapak ibu sekalian iro amalang-amalang kunno subuh mana satu hadesa nama kadalalo timanta sapi yan ang kataw kunno nalupay bi kunno subuh suruh sujud sakwi kung nalupay kunno subuh timanta sapi jadi itu kunno apa kunnut nazila kunnut laknat kunnut sunnat witir kunnut 10 Ramadan itu
kunut sunat subuh. Iya ko nazila, iya ko pole bala pada desang ka COVID-19 la corona. Iya naro pakunu itawe supaya wad dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampung mas sama lele balawe manre maka solang ko se kunuki eta sa kunu nasila manolak bala yero atau angka tau melo mak doca aku kampung itu kunu nazila atau kamelo to sarangi kampung itu kunu nasila sawe la salah sasilelewe kolera agay ko maina salah silele kunu nazila ki itu kunu tolak bala. Iya ko subuh kunut subuh. Kata tu kunut laknat. Iya pernah zaman Nabi ta. Iya niatnya ni. Patapulo pakapelakoran na kiring, na ihadan, na ibunuh manang. Lagi bunuh manang pakapelakoran di sumur barut itu. Iya naro na kunu Nabi ta. Aling iya cilakang iya tahu. Wala iya ke pemalakna. Kemudian Allah mengatakan, iya pemurusi Muhammad pakonir. Pajan di Nabi ta. Tapi Nabi ta kunu biasa siulam selama 5 waktu. Dena subuh bawang loro asara mangaribi isa subuh ina kunui martaru magai nasabak majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelakorang nasuro lo ma pak guru lai hadang ku Yahudi na paliun ya naro na kunu laknat nabita sekrekwa mimpong Allah taala nalingi pamala ya rota unungi paka pelakorang dan Allah mengatakan urusaku ne Muhammad pajan di nabita nasabak terima ni donna makiro yenaro kunut laknat napa pisau ni naturung aya tapi ya subuh dena kenapa pisau inadita menurut si riwayat yana tu ampai toli kunu subuh ini yenaro mega apa tu makana bid'ah pak dena lolongan hak desana itu kere jadi perlu sampaikan saya kira yenaro pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi napa berate pong Allah taala alena guru ta Kiai Abdul Rahman Ambodalle alena guru ta kali Belawan Ki Abdul Malik alena gorota Ki Abdul Muhid Yusuf kali Sidenreng gorota kali Pak Baja seakan-akan iero amalan nangga itawe maka de iero amalan ero degaga dalelena sehingga istilah napa kita we makopai maka de amalan bid'ah ekega niero mega kunu sangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah nadena pangewat tawe Pak Bu nareko ya napakewe rewa iloko hukum na agama haram wajib makruh sunnah si bawa mubah iya kok kui 5 dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah jadi ya kongka aga tajamah nak kada bid'ah tapodangi maka aga hukum nanya iya ko maka dai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na harang kama kiro iya mitu ko maka dai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka kama kiro jadi nangga maka daya nangga tahu milau doa bersama pada mata rona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bidayero angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upa bahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibu ka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bereselang imon rina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah iya miko na jama ipu ima yolo na beresalange salai apa okui sampajangnya na pertama yan namo imon rina sampajange angka mematoda lelena tapi degaga hak desa no kilala sampajang jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri nareko pure masampaja tahu tahu makura baca ya tuh
makura baca. Jadi iya na mega pasalay na jamay imangi makukwe. Iyi upasak ni pu imang tapan nanungang iro. Nasabaok ko mitu onron na wading to pada mangolo milaw dolori po ng Allah Ta'ala. Paralu upalampura cede bela. Makadaya rodo abar sama. Dua mematoje tu pendapat. Angka pendapat makada. Iya rodo abar sama si bawa milaw doang. Tapi dia na pada ilaw kata pada ko makan bersama. Pada Yandri Andreta. Tapak kajaki kare joloy. Jadi maka dia senge doa bersama si bawa milaw doang. Tapi pada lea ilaw peko nilaw na misal na pak gadu ko iko. Pak darak ka iya. Dia tu na pada ilaw padangka nga iya. Pak galu ko iko. Dia tu na pada. Ya reka maka na cidi pak balu esa cidi pak galu. Pak galung milay bosi pak balu esa milaw aja na bosi pak dia na tarale sa na kumisilopoy. Jadi iya na okoni na nala dasar Nasa ya senge doa bersama si bawa milaw dong pada yilawi kebutuhan tak. Padahal dia harona cocok sa dia na salah. Tapi iya lo hak desa dena iya miro bawang hak desa bahas si tantap pak dongenge. Dena iya miro. Makanya tuh koi buka ikorange rata-rata ya tuh pak dongenge namanya capana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana zalamna ampusana. Namanya capana. Berarti kami jamak. Nangka hak desa narona bita rampe makada. Ya ko ganna ipatapulo umakku si pulung-pulung. Angkau kutu salasi dinawali. Iya ko milaw dong itarima tu pak dongan nah. Ya iya ko ganna ipatapulo jamaah. Nato mangilaw dong insyaallah. Yang kejamina pulo ko nabita. Ya to na tu pas sabar ngampay nabita ya ko masampajat tomate tawe nilaw makada pak ganna ipatapulo jamaah. 3 sab dengan 40 jamaah. Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikina makadai iya pana asa sampai jumae nareko 40 jamaah mukim. Iya kecuali tu kampungnya de meto nagan na 40 tau de na marigaga. Iya ko ganak mi 40 tau ko tu kampungnya de betongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya na ronalay standar 40. Walaupun matu ko pikir kama dupa-dupan ni. Iya na ro pasabarang jadi ya ti di pu imang. Iya ro nak tajamero angka tu dalelena angka kama pacara mapole tapa makada bida amanang iya tu isa neraka manang iya tu tasurumui jo mak baca-baca. Kada pegay-gamui kita mau baca. Apa iya ro guruta de metona cede kita na baca si kampilo. Iya mana ha guruta kali si dendre tu kita na macan ne mematoko kamarakna. Napa ni guruta na apalah? Dia na tarobang ibo na. Ya kong katau makutana makre guruta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko halama seko tu. Lalu muale mo buka mo itay. Na apalah? Apa dia na parilamari kita na nareko dia na apalai? Itu yo po na mako ko idi malibo madari lalo de nalak dapat buku na de panang kadibaca jadi ko ni jadi ro tau pandri te dio lo malo masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita te mako ko ako manu napai sirupa na sang magala ni mapasalah mako mematiga je gore nasa guruta makade nang katauci di menay sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca moki ye di parengkalinga mako masyarakat ye rota amal kange ke gana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumay makutan tanah makada de miti de to pandita tariolo de na pada te mako ko marengkalinga carama. Ia tahu pandri terio lo makadami baca iya
baca iya mu pigau nasuruh ni rewa iya ro tau ipodange mah koro dena mega kutanana dena kadang kamoga hak desa na kenri mon ro hak desa na asamoga hak desa na dena kana kutanangi anak mundri to manama ko kwa maka kutana ya nang kay podangi ta pamaka da semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma sisan na ipodang de to na jami apa mega di makoko apa makuti halino magampan ni yonroy mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham onrotona madari dasarna agama ipasi garu-garu on nak moro ko Facebook wap pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nanggai akidah padahal itu padila amal. Iya nama masalah makoko pak itu gamata pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman angka yasa kajian ihsan iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum bahasana hukum-hukumna lalan na sampajange hukum-hukum dalam kaidah muamalah tetap mapangewat ko de nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham ya maka de puang Allah Ta'ala telo melo kak pasti dipahangi atakku wading wulle tapi de melo puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tomalele ngapahang maka de puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham jajanan katau cik dimi paham na pake tau newa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala memang to make lorangi dena si di paham makiro pikinanya walengi contoh supaya membasa-basa kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikin lah Imam Tasyafi Imam Malik Abu Hanifah Ahmad bin Hambali iya napa atau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik di yana tiasa tarji makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapa mulai kata berekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapa mulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa sirupa tu yopo tu NU maka tega nalati Allahumma baik nalati Allahu akbar kabira maka ega nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yang miko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada ia na ronala cide ia na tia setarji walini contoh masalah mak dosa kengejen ne angka cik di tau mator kan angka cik di tau mator boleh bulu pak bulu tomato pak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Niro arak badui pole bulu langsung loko nabi tamakutana tomato maka dah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa terpaham oh iya anak mundrin kak pak dia paham nih takut lau karawai lama rupa nade lau pakai ngipalapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah nabita aja nah ia tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu kau niro rewat niro 20 asera asona angkat to makana 20 ruas asona puranon nak ya to matoy makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tudang nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalo makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura kak mak jenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa mahkadamanya nabita ak jenne mana ko ha itu kere
pada pakutanana tapi lihat jawabannya iyon na arak baduewe lay podangi maka dade na marigaga berarti aja nemu jene asam pajak bano iya at kalau lo taluewe maka nabi tak jene mana kok iya na berbeda pendapat ero maka dai angka na tau pandrita maka dah iya rohat desa iyon na pamulangi na sabay tau mato makutana yolo napa nak muday mundri berarti terhapus niya had desa yolo maka dai ko kuya agama nasi mansuk lay susuy ya kundang-undang maka dai di amandamen betongan natanya ya ro berlaku ang undang-undang baru jadi had desa baru dia na berlaku ya roh jadi na berlaku maka dia nak muka rawai lah merupa dia mu pakai ngipalapi ko puro makjen ay batal ha jenekmu yan na ro na pakai kana pakai ya ro maka dia Imam Malik jolo na deje nakada na dita batal dia na ni pakai ya ro yolo na nabita matoro pawi ya ro yolo ya matop pawi mundri na dia nakada na dita dia na ni pakai ro had desa yolo berarti had desa berlaku dua-dua ite gere keadaan nah na paresay nasa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na din na marigaga apa awad di jaji tu mata minakakangi makira iya ni ko tau malolo berarti ang kasahwat na batali jene na berarti aki karawe kamaluan tanya iya roy karawana na batal iya ni kong ka na pasu na batal tapahannya dua ni pendapat kayak kena batuk metola mapangewan itu kemakna salah itu kere kemudian angka tau pandrita makare tidak makare manta sapi ide desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nasaba itu tau mato yang kalasan mata rutari na patak kelupa itu maka da kami hanabita batal nasa ngide na marigaga dito pagana si badega sabin na jadi dinami dito paniri sa makratanya to kay to pa balen na tao pole mi bulue iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na iya dipakai ya na riasat tarji melihat hadis mana yang paling kuat kita paham ya ide itu mak pangewa metu teh pak ko memang pangewa pada ya tu sige se olina roane makunraye baine si bawalakai ya ku imanta sapi ina batal jenne namo baine aja takada baine kumo aide ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem nih tapi ya punai tanya muhrim tatu ko baine tanah semanta sapi apa ya sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawah haram digauli nanya bainewe lai nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tu bainewe manuri mata sakit tu hak kutamli asana agak hak pakai hak pakai asana tanya hak milik hak pakai nih tabahnya iya na tu na pangewangi tau pandrita ya kok kita nak malam masakah tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawa bainena apa angka nabita pole mak jenne na melolo masampajang na lepak bawi bainena dena nak jene na lo masampajang Aisyah makadai manta sapi aganna na bau iya ko sarakna na bau berarti kepala pi na kade na gesay itu ni kere ina maraje wani manta sapi nasa de angka sihat desa na pu ba Aisyah makadai Aisyah angka nangka matinro ka si bawa na bitta tangaban ni tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tangaban ni pesak dinga lau kapesa inabita pak de lampu kapesa inabita lau sapa pak de ko sidapeku macan ne ka masapuru lau rapi lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikine batal ijenne nalakaye
nareko siges sa imakun raya bainena maka pajamema ni masampajan na bitta apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya na bitta na suju mi dena yamanan na to suju masampajan itu digare tanda mapangewang itu ina maraja hewan nah dena yan na jadi ko yan na pahate pa dito na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake okay. Jadi iya miro padisa nga makwero perlu ipahapa magi na din ato mapangiwataw pandrita diolo din na si sala ana mayato man yato makukwa ustasi cede salay cede neraka magi itu nangka nasaba makuramo pinabaca iya haji biasa makwaro cede biasa lautang ngaro waktu kumakulia na yoli kalau macaramo kogo ada upasalamana no mana boleh macarama na karte apa nang kau stasi di milalan nola jadi makome jadi ini naro pacarama oh jadi itu pak agama pada milona warunge pada lona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemano angka kaju angka tempe ini mani bawa kega metala ya kawate bale tala yan naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe gitu jadi aku pandapa na manta sapi nalate aja tapasale ko pandapa na buhani pandapake tau yan tu ampai idio ko NU maka tu garupan ako masampajang mo Allahu akbar wah mega tu itu angka jadi angka to tu nabila mi dia pernah makanjak tato na Allahu akbar angkat toko bami maka dia nakai padahal ya koto melo mita ko dalelewe maka dai Abu Hurairah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asana ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na cokie nasabak mapangajian nabita nangka nak coki masuk 15 bajujun nah katuli jubana ra maloe engka nak coki mak benyo kurmatinro mapangajian nabi tamangin tapalupa iro nak coki masuk tapanay te tasel tapana jepuna pengi pe mata mana para katani maka maka dia nabi taburai pada alasan itu Abdurrahman bin Sahar tapi nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tau papir coki angka maka pada tu 70 cokinah angka to maka ada 270 dia ni sagaro karake kena cocok yang jelasnya di 200 cokinah dia to paga apa tahu bila pak 200 cokinah dia to paga di oh iya iya naro Abu Hurairah itanya ko nabi tak kada mu pandre moga nasa upandre sah maka dia nabi teh ini pak guru iya ko takko mu buka pintumu ko elei pura ko masampaja subuh oile iro mubuka ipintun na tanga murok natako angka coki macuri ko pole monri napas na dapi pak buat tengah na palan na pintue kangka tu pintue palan na makoe istilahnya jero katanyangan na napas lep panguko tu tengah na dena taru masuk tapi nalepa jiriolon na susungyo kurupan na cokiro koilei maka dena bitta illau dokko ilau ko dalle nasaba ang kami tu malaika pak bagi dalle nakwa tu sipak na coki yero jadi ini naro na podato na bitta tanya Abu Hurairah bawang ye di angkai coki ko bolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio nalepa paso ko tangana lalam melo eromasu napa lepa nalepa jiriolo napa nasapurura ngokurupana maka dia tomato tariolo iya ko julumate coki nah ya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle itarima doang aku tuh biasa mungkin runtuh kah tapi biasa lai sempak midi ada pahala lagi nang kalepatu dah kowe itu iya iya naro napak guru ngaro tau pandrita eriolo maka dah iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natet tu nabi tayon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang ya tuh akan tanyangan na tuh tahu-tahu rendringnya
tahu-tahu na de na ba di yondre sandre tu emang ke dalil runtu bolok kita ni Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka daya nang kata sandre oko do pintu patapulo sona tu na cilakai alena marat ji dale na pole patapulo sona yena tu nak kada tau matoi riolo pe mali ha ya ko makadai pe mali makada maja ang kajana de nawat dituto sandre ko do pintu de to tu nawat dito makali cubu-cubu ko monrina do pintu apa angka to lasak ko tu ya serihil ahmar ya tu ngicala ya na tu mandari nakan nates taro ya tu jadi ini makun reye komon re macurita aja hata sandre ko pintu ya pak madaria tu ase megaya tu kok kiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na imamu ga sana kita na Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita we kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara tatutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pake wajujui ya luluka ya sia luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa na kunri dale itu patapulo sona tuh kemudian wajuju purai pake melo isasa ya lapan lulu alasata makadamisa sako bajai termasuk ya tuh angkato pake jakka polo ni matana ni pake mau pama jakka ang ada dito ko boleh ka jakka polo ni sinna itu tu kunri dale itu hadis Imam Sarnuji rampe dilalana kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lo poh na pango na tu nasa tomatai riolo pe mali maka aja mo jamin do na celakai ko tu aja mo sariwan nyo ko bolamu iya ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawalalan apa mo pulung garo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi de mo pulungi apa nonro itu jing aja mo pak bani saliwa bola iya nak bani saliwa bola selesai pe manapa mo pake pak nonro itu jing oko nito na madar yang katau mapat dia rona langsung mate ji pakaiannya tu oke itu jadi natya manang makadani to materi lo pe mali iyo po na monde na sangka mana siasa de gada lelena pak de nang kena baca kan jadi laulolongan mo pa ye na mo tu seret naso pole kasih bawa guruta kiemunin angka tau pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buro Kojo Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang okoro guruta oko maniru lolongang lau pasikan nakan naidak pinak tongang ihanasan tau pandritewe maka daya tu di ok Indonesia ia tu pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang nagalombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri iya naro pole Yaman dari Lembasiat apona ro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron nawalye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo angka korapang sebo dia saye mana arak me meto pole ya mana ro jadi tamo ko jadi itu di pasal lang itaw matota tanya ustaz kulu tanya betul kan tanya ustaz YouTube tau apu na me matona bitah apu na bitang katama lo kuno Nusantara onrotona sininda asang-asang nagagay pa na pasal lamanang
Ini milila tau gi makat do jadi dia me siruntu basara itu kita nih gare iya naro lau anu kakak tungat toner sanghe bepata nagare age di bepata gi manasa buronggo itu maka deh barongko dari kata barakah basara naro barakah apang dari kata afwan basara naro pasok enggak tuh pasok itu sama sangin pasok toh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada pubana pada ulun masih pasol lili rabbika angka bepate dia agak katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri sholah iya ro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa kok kamu setu deh tu gaga bicarogi itu al katiri maginan katiri ya sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya al katiri iya naro nakada asola maka dai katiri salah katiri mandi al katiri mindin jadi iya naro kau cucu tongat toro dega tuh tejo upui di anreba mani itu jadi ternyata werra iya ko namporangi maka dai berra iya ko menasi maka dai werra magi na beda na yamato iya ko namporangi maka dai berra dari kata birrul walidain mapedeceng iya ko menasi maka dai warra jadi si salah napa niti di bepatau gi apanya tuh loka kaluku gola cella ya itu tesapa di gare konde aga kaluku lakbu gola cella leti ki gare la ko katiri mandiewe tanaya tomie katiri sale ya mato buronggoe gola mato si bawa loka toliam itu jadi negara jadi ya mato tu be pamacenne tak ya naro nalengi asang tapi asanna manca di pak dongeng namun dia nak nabita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak kenal sama kalelean apa Andre nama kanja yupui di makoko hai kamana ni rupa nalasai pak namo bepa tadi to ni risang sanaga ko mai do betongan nai pe di makun raye ya kong kata sarai aja na teko tak toli palena aki buani hawai palah ya pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun wad di mau payinu ada dan tahu namanya gare nagangka 5 tahun tu teko tak wad di mau payinu angka ke JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agame macam campuran ro na tengi tapi 5 tahun awak di mau payinu naya ko to maki buat tengi di pak ko ele ina minin korewengi mawari ni ide gare magi PT kota ena yinu tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais iya nang kaga mon romai tangka campuran sama kalian lihat tuh wakiro jadi upasang aja na tu yaro aja nah apa mega ton ye makun rei pedelo sepede makutui to limana menripa nah itu dena nane maki bua wae pelah tuli melo maninasang anu wae iya namanya gahe jadi ini makun rei yang kato tu baraka na kotaki buat orang ilakai ta wae pelah ya mi koto di teko tak manina pasta dia ai sapra bani basere kemudian jadi iya naron apa ya ko pikir jadi ya tu ko pikir bahas eta tema pangewatawe angkan nabita na solli o kisilam puro cilina angkan non ribendreng angkaton angkan na mariolo iya mi maka bawangi maka Allah ide penang kau runtuh pak angkato abi tahu nak baki tangala da manaham makai satu bami Allah gitu iyan namo makun reye angka sahat desa ulolongang maka dana parapa isikuna apa silampu isalengkana si baca pak jarina layolo jadi itu ko makun reye soli makomi dena taraka menre arwane bemitu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu dek rone akakai cede ya makun reye di parapa makiro
Pada itu komanda kak ya ronewe makui ye kumakun reye tu rapai cede suju makun reye kanang kana lalu nabita nai te makun reye suju makai nabita ye kumakun reye ko suju ko para rapai sikumu jadi na tu ampai makun reye ko suju ino tu limanna ye mi koronewe naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu ye ne itu dina wading rokok itu makare hadesa yakui palinna kangi kaca nabita kolakka na ko rokok kacapano wae dena tak bollo berarti makanja lampu na lakan apa makare hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minau weri lala sampajang makare sahabat angka kape tau minau ko sampajang maka nabita nang katau rokok dena lampu lakan yana tupanga kami na makalasi katonga tu tahu pak rokok mah kalokong dia nawat dingin tu tapi kecuali tu mempat dini melekat na aja na tanui itu pak matan ramatoji tu tu mempat dilakka itu dia liri bina sapa si bar tembok kok ke masigi dia sandre moki pak sandre moki dia nama rigaga itu dia nama rigaga angka mo tu pak burapat dilakka angkau lolongan ngoko kita kita hikmah termasuk hadesa biasa narampe guru tamali belawah itu simpai bisa na sabang ka jamaah na podang ako bone oleh maceramo ko bone nang ka jamaah na guru ta tomato kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak guru ngi kapik ku yasang nasa sisile tu tetanai ka kadaga ta pake diwa na di mana naman padipadilat ka di mana nakan padi utu padagi nasa kada de bisa sana sa kada me pak guru ya tiasa tahu seke pada me palete padi sangana na saya kene de ta cara mangi ustaz de tu disangita kue ya sisa na tu pake de sana cara mak guru tamali nanya manina ngoko kampung dapi siletik kuiro matemanan ni na caramangi guru tamali delawa almarhum amagafurlah maka de guru ta ia nang katau mas sampaja sunna subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunna subuh nang ya ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah dia nakan nai pad diutus itu sebab padilaka kuya tunala pangupu na napake dari tomato ya iya tuh pakai ustaz de to na kana bela itu apa na podang aru biasa kada aruani pulo na pitu tong umuruku iya de nang kana sanakannya apa dilaka padi utu kita coba-coba nih pak de to patuna terlambat itu jadi ya kok mas sampai sunah subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah rakaat kedua alam tarakaipah ya roh jadi pak berapa dilaka itu papa lampe sunga tuh ya roh papa lampe sunga yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega tahu me pasolangi alam nasara rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua iya jadi di manih ke kami tak pakai meki mali pak burapat diutu meki mali pakai salamat jadi toh jadi manih itu jadi sampai sunat subuh tanya sampai subuh pekerja kita lina letak ketika masalah kok sampai subuh tanya tu sampai sunat subuh nih jadi ya pak burapat dileka itu dan itu obatnya kemudian itu sampai pak ya kotor rokok bela palam-pulam pelak kata tapi angka kita tahu mako kamar sempajang memulai makaliliang dena rokok makalicuai iya dena rokok apa ya sangnya rokok tu si lampu ilaka si bapun cinge na payero lima ibu kai cede ide ronewe ya makun raya lari tamai limana si kuna lari tama iya ronewe lari masu cede tapi aja mau nak masuk cede utu yon roi ma katani tapi angka kita tahu rokok we napa no ili mana lo kecil Cina napa mali wang ulun na layawa
angka moha desa uruntu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya. Iya rone wede nako. Iya rone tapahange sampajan makun raya kamata jamah. Tapi arone itu iya ro. Jadi mesti to tirisa makadani ga makutane ko makun raya berarti sampajan makun raya. Apa iya tu sampajan makun raya tanya hadis pilih. Tanya makadana bitta jamai nasaba arone na bitta. Nampak gurum itu. Tabahang ya. Ayamon namo na bitta ya curi. Maka dari mana taraka sikuna ko kata berei. Ya koroko inapa ni ko masampajang ina bitta. Kedo janggo naro. Timunna ko sampajang loro sara. Nang kalinga sahabat ko mondrina makada iya surah na baca na bitta. Berarti masaw-saw. Iya na tu nak kata pandita. Iya na sampajang. Tata yang kalapak di lana. Namo mani hamasaw-saw. Iya miko makmungi aja terganggu imangnya. Pangkap yang kata tu makmung Allahu Akbar. Wah, ya si biasa dan na imang eden ako. Eden awadi. Apahnya? Iya namoy di imangnya masoso. Apa dia nama ko bawang yang kata kata bere napa mamako bawa eden ako. Apa ia sampajangin na lepakan ilillah. Bacaan na lepakan rokoki angka miasan rukun kauli. Iya kumakadai rukun kauli berarti Fatihah, tahiyya kacapurang, sahada siba salawa, bersalam takbiratul ihram. Itu rukun kauli itu. Mesti nalapakan lillah. Yaitu ampai imangi kumatai at-tahiyyatul mubarakatus. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa asyhadu an la ilaha. Maksud tu napasaw ya ro Allahumma sholli ala. Aja nak kada ni ate. Aja rukun kauli ya ro. Pa usahakan ni. Napa ni ko doa bersama kita lada-ladai. Pak mingga toji tu imam doa bersama nasang ngalina mele mina patujui. Amin belum. Agak tu melo mangani na din yang kalinga. Ede. Iko do bersama taladai. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Maka dani mamungi amin terima ipo. Pero makanya ro Allahumma ghafir ipot tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye. Tau matappa arone tau matappa makun raye. Mapamulay itu egang kaya matewe. Wal ahya'i minhum wal amwat. Ya ro Allahumma anta salat. Pengidi minon ria poleang ngasangnya salamakan. Yan ro tilaw. Allahul ladzi la yadurru. Gaga puang musibah wa di pole turur langi ko tanya izin ta. Ya ro ro Rabbana atina. Aja mo na malampe. Tingkat to imah gaji itu masa pimi kato mah mu jago natajak baman nila sa amin angkalalo na pasitodo amin ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de maroca memang maroca ko makiru yo ko manasay. Ira tu ampai megrato je tau baki tangan nasanga je to milaudo na dia tu yang kalinga imangi minonro je eto iya ro makade emak de taro ni reh pak makar be mati je tu guruta aserame matto je tu anak nei balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah iya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa na maso anak macone balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah ya na tu anak macone beli siapa asera tu anak na dua anak angka na terlalu apa na angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni batu di oh iya taman ni angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu ampai na sore na bitta dasin si badasi masa na tu ko tahu purebutin ya na tu pangewang itu ya na tu ampai na sore na bitta amber sala ko metama kamarae angka tu nanti lo ko tau mak beli boleh na tu disisalah iya tu persisalah itu na saga je manu na yanu macare parepa mendre ko ade nge jamban na pamade ina tu na kada guru ta kali sidendre mak komemnya tu ko manu dia tu nak bisa kaje nendre itu guru ta kali sidendre napa makada
iya komendrai bali bolana bali manuk na bali bola mo kwa demo na dena bisa kage na tako jamban na pamakde aja mo bisay tay manue ade mo ban na mo bisay itu guru takali si dendre aja na tay manue mo bisay pa manoko ko tay manue pa makada manuk na bali bola jambang yo po kwa demo mo bisay kage ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak malapa jadi aku deh saya kira ya no pangolong ini mamagi-magi na pabarakai po Allah Ta'ala jubasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kunno subuhe mana satu hadesa nama kadalalo timanta sapi yan ang kataw kunno nalupay wi kunno subuhe suruh sujud sakwi kung nalupay kunno subuhe timanta sapi jadi itu kunno apa-apa kunnut nazila kunut laknat, kunut sunat witir, kunut 10 Ramadan itu, kunut sunat subuh. Iya ko nazila, iya ko pole bala pada besang ka COVID-19, la corona. Iya naro pakunu itawe supaya wat dingin apa salama ilaga. Manre balawe ko tu kampung sama lele balawe manre maka solang ko se kunuki eta sa kunu nasila manolak bala. Yero. Atau angkat tau melo mak doca aku kampung itu kunu nazilah atau kami lo tau sarangi kampung itu kunu nazilah sawe la salah sasilelewe kolera agai komai na salah silele kunu nazilah ki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kata tu kunut laknat iya pernah zaman nabi ta iya niatnya nih patapulo pakapulak koran na kiring na ihadan na ibunuh manang na ibunuh manang pakapulak koran di sumur barut itu ya naro na kunu nabita aling ya cilakang ya tawe wala ya kepamalakna kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakonir pajan di nabita tapi nabita kunu biasa siulang selama 5 waktu dena subuh bawang loro asara mengeribi isa subuh ina kunu imartaru magai nasabak majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelak korang nasuro lo pak guru lai hadang ke Yahudi na paliun ya naro na kunu laknat nabita sekrekom impong Allah Ta'ala nalingi pamala ya rota unengi pak pelak korang dan Allah mengatakan urusaku ne Muhammad pajan di nabita nasabak itarima ni donna makiro ya naro kunu laknat napa pisau ni naturung ya tapi ya subuh dena kenapa pisau nabita menurut si diriwayat ya natu ampai toli kunu subuh ini ya naro mega apa tu makada bid'ah pak dena lolongan hak desana itu kare jadi perlu sampaikan saya kira ya naro pangolongan bapak ibu sekalian magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala alena gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodalle alena gurutta kali Belawa Kiai Abdul Malik alena gurutta Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidendreng gurutta kali Pak Baja seakan-akan iya ro amalan nangga itawe maka iya ro amalan ero degaga dalelena sehingga istilah napa kita we makopai maka dai amalan bid'ah kega na ro megega kunu nasangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah nadena pangewat tawe Pak Bu nareko iya napakewe rewa iloko hukum na agama haram wajib makruh sunnah si bawa mubah iya kok lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah jadi ya kongka aga tajamah nak kada bid'ah tapodangi maka aga hukum nanya iya ko maka dai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na harang kama kiro
Iya itu kau maka dari bid'ah apa capaknya ya tu bid'ah neraka. Ya makiro. Jadi nangga maka dari nangga tahu milau doa bersama pada imata rona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bid'ah ya ro angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upa bahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibu ka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bere selang imon rina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah. Iya miko na jama ipu ima yolo na bere selangnya salai apa okui sampajangnya na pertama yan namo imon rina sampajangnya angka mematoda lelena tapi degaga hak desa no kilala sampajang jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri narekopure mas sampaja tahu tahu makura baca ya tuh makura baca jadi iya namanya pasalai na jamai imangi makokwe jadi upasak ipu imang tapan nanungang iro nasabaok itu onrona na wading to pada mangolo milau dolori buang Allah Ta'ala perlu upalampura cede bela maka dia rodo abar sama dua memat toje itu pendapat angka pendapat maka dah iya rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada Yandri Andreta tepak kajaki kare jolo jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilau peko nilau na misal na pak gadu koiko pak darak kaya dia tu na pada ilau pada angka ngaya pak galu koiko dia tu na pada ya rega maka cidi pak balu esa cidi pak galu pak galu ngemilai bosi pak balu esa milau ya jana bosi pak dia na tarale sa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada yilawi kebutuhan tak padahal deharona cocok sa dia na salah tapi iya lo hak desa dia na miro bawang hak desa bahas hitan tapak dongengnya dia na miro makanya tuh koi buka ikorangnya rata-rata ya tuh pak dongengnya namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zolamna ampusana namanya capana berarti kami jamak nangka desa narona bita rampe makada ya koganna ipatapulo umakku si pulung engkau kutu selesi dinawali iya ko milau dongi itarima tu pak dongen nah ya iya koganna ipatapulo jamaah na to mangilaw dong insyaallah kajamina pulo ko nabita ya to na tu pasabar ngampay nabita ya ko masampajat tomate tawe nilaw makadapak ganna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikina makadai iya pana asa sampajat jumae nareko 40 jamaah mukim iya kecuali tu kampung de meto nagan na 40 tau de na marigaga iya ko ganna mu 40 tau ko tu kampung de betongan na orang mukim tau monro ko tu iya na ronalay standar 40 walaupun matu ko pikir kama dupa-dupan iya na ro pasabarang jadi ya ti di pu imang iya ro na tajamaero angka tu dalelena angka kama pacara mapole tapa makada bida amanang iya tu isa neraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca kada pegegemu kita mu baca apa iya ro gurutta de metona cede kita na baca si kampilo iya mana ha gurutta kali si dendre tu kita na macan ne mematoko kamarana napa ni gurutta na apalah de na tarubang ibo na ya kong katau makutana
makre guruta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko dah lama seko tuh lalu numuale mau buka mau ikai nah apalah apa deh na pari lamari kita na nareko deh na apalai itu yo po nana emak koko ini melibo madari lalo deh nalak gapak buku nah dia pernah dibaca jadi aku nih jadi ro tau pandri teh dia lo malo masakka ibacana jadi deh na mega mapasalah yo po miwita teh emak koko aku manu ye napai sirupa nesang magala ni mapasalah mako mematiga je gore nasa guruta makade nang katau ci di menai sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makade de baca-baca moki ye di parengkalinga mako masyarakat ye rota amal kange ke gana makade kutong kong katau makade de gada lelena tasurumai mako tanatana makade demi ti de to pandita tario lo de na pada te mako ko marengkalinga carama ia tahu pandri terio lo makadami baca iye ia mu pigau ena suruh ni rewa ia ro tahu ipodange makoro dena mega kutanana dena kadang kamoga hak desa na kenri mon ro hak desa na asamoga hak desa na dena kana kutanangi anak mundri to menama kokwa maka kutana yenang kai podangi tapa maka semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma si sana ipodang de to na jami apa mega di makoko apa makoti halino magampan ni yonroi mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mega paham onrotona madari dasarna agama ipasi garu-garu on nak moro ko Facebook wap pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nanggai akidah padahal itu padila amal. Iya nama masalah makoko pak itu gamata pak tak bagi angka kajian Islam angka ya sekajian iman angka ya sekajian ihsan iya kok kajian Islam berarti hukum-hukum barsanana hukum-hukumna lalana sampajange hukum-hukum dalam kaidah muamalah tetap mapangewat ko de nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de mosi dipaham ya maka de puang Allah Ta'ala kelok melo kak pasti dipahami atakku wading wulle tapi de melo puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tomalele ngapaham maka de puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako memato koro pancaji de mosi dipaham jadi nang katau cik dimi pahame na pake tau newa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala memang to make lorangi dena si di paham makiro pikinanya walengi contoh supaya membahas saya tak paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikin lah Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali iya napa atau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa tapi cik dimitu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik dia nanti asatarji makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapa mulai kata berekna doa ititana carana rokok carana suju pada mana mapa mulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa sirupa tu yopo tu NU maka tega nalati Allahumma baik nalati Allahu akbar kabira maka ya nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yang iko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada ia naronala cide ia nanti asatarji wale ni contoh masalah mak dosa kangejen ne angka cik di tau motor kan angka cik di tau motor boleh bulu topak bulu topak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Niro arak badui pole bulu elan sulok ko nabi tamakutana tomato makkadah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah
takok lau karawai lama rupa. Tak paham ha? Oh iya. Anak mundrin ka pa na paham ni. Takok lau karawai lama rupa na de nau pakai ngipalapi. Umelo mas sempajang, mak jenne gak pemeng. Makin nabita aja nah. Kena bita aja nah. Ia tu muka rawai na pada mia tu do cilimmu. Kau niro? Rewa niro? 20 asera asona. Angkat to makana 20 rua asona. Puranon nak ya to matoy makutana we angka manatal luka lolo. Tau malolo ro, lo okko nabita si tinro. Tudang nabita ko lari-larian na masigi. Natako angka tapalaw makutana ya Rasulullah. Pada pakutanana. Iya ko pura ka mak jenne. Tako ukaraway ka maluak ko tanpa palapis. Umelo mas sampajang. Mak jenne ga pemang. Tappa makadamay na nabita. At jenne mana ko ha? Itu kere. Pada pakutanana. Tapi lihat jawabannya. Iyon na arak baduewe lay podagi maka dade na marigaga. Berarti aja nemu jenne asam pajak mano. Iya at kalau lo taluewe maka nabi tak jenne mana ko. Iya na berbeda pendapat ero. Maka dai angka na tau panrita maka dah. Iya rohat desa iyon na pamulangi na sabay tau mato makutana yolo napa nak muda imunri berarti terhapus niya. Hadesa yolowe maka de ko kuliah agama nasi mansuk lay susui ya undang-undang maka de di amandamen betongan natanya ya ro berlaku angka undang-undang baru jadi ka hadesa baru de na berlaku ya ro jadi na berlaku maka de nak muka rawai lama rupa de mu pakai ngipalapi ko puro mak jenne batal ha jennemu ya na ro na pake kana pake ya ro maka de Imam Malik jolo na deje nakada na bita batal de na ni pake ya ruyolo na nabita matoro pawi ya ruyolo ya matop pawi mundri na de nakada na bita de na ni pake ro hadesa yolo berarti hadesa berlaku dua-dua ite gere keadaan na paresse na sa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na de na marigaga apa wadi jaji tu mata minakakangi makira iya nih kau tahu malolo berarti angka syahwat nah batali jenne nah berarti ya ki karawai kamaluang ngetannya iya rui karawana na batal iya nih kau kana pesu na batal tapahannya dua nih pendapat kayak kena batuk metola bapangewan itu kau makan salah itu kere kemudian angka tau pandrita makare tidak makare mantas sapi ide desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nasaba iya tu tau mato yang kalasan mata rutari na patak kalupa itu makada kami hana bita batal nasang ide na marigaga de to pagana si badega sa dinna jadi dinami de to paniri sa makada ternyata kayak to pak bale na tau pole mi bulue iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na iya lah dipakai ya na riasat tarji melihat hadis mana yang paling kuat kita paham ya ide tu mak pangewa metu tu tebak ko memang pangewa pada ya tu sige se olina roane makun raye baine si bawalakai ya ku imanta sapi inak batal jenne namo baine aja takada baine kumo aide ye manta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem nih tapi ya punai tanya muhrim tatu ko baine tanah se manta sapi apa ya sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawah haram digauli naya baine we lai nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tuh bainebe manuri mantasaki hak tu hak kutamli asanna agak sa hak pakai hak pakai asanna tanya hak milik hak pakai nih tabahnya iya na tu na pangewangi tau pandrita ya kokui kita nak malam masakah tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan apa pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah
ina dena rusak jenne nalakaye ko sige say sibawa bainena apa angka nabita polay mak jenne na melolo masampajang na lepak bawi bainena dena nak jenne na lo masampajang Aisyah makadai manta sapi agan na bau iya ko sarak na bau berarti kepala pi na kan dia nagesay itu nih kere ina maraje wani mata sapi nasa de angka sihat desa nampu ba Aisyah maka dia Aisyah angka nangka matinro ka si bawa nabita tanga bani tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tanga bani pesak dinga lau kapesa inabita pak de lampu kapesa inabita lau sapa pak de ko sidapeku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja nabita lau pananungi pala 5 suju inabita bikene batal ijenne nalakaye nareko siges say makun raya bainena maka pajamema ni masampaja nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena yamanan na to suju masampaja itu kare tanda mapangewang itu ina maraja hewan dena yana jadi aku ya na pahate pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake okay. Jadi iya miro pak disa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewato pandrita dio lo dena si salah anak ya to mania to makokwa ustaz cede cede neraka magi je tu nangka nasaba makuramu pina baca iya haji biasa makwaro cede biasa lautang ngaro waktu kumakulia nayoli kalau macaramu kogo ada upasalamanang no mana boleh macarama nak kata apa nang kau stasi di milalan nola jadi makome jadi ini naro pacarama oh jadi itu pak agama pada milona warunge pada lona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawa kega metala ya ko watte bale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe itu jadi aku pandapak nih manta sapi nala teh aja tapasale ko pandapak na Abu Hanifah na pake tau yan tu ampai idio ko NU maka tu ya rupa na ko masampajang mo Allahu akbar wah mega tu itu angka jadi angka to tu nabila mi dia pernah makanjak tato na Allahu akbar angkat toko bami maka dia nakai padahal ya koto melo mita ko dalelewe maka dai Abu Hurairah iya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na cokie nasabak mapangajian nabita nangka nak coki masuk 5 baju junah katuli jubana ra maloe engka nak coki mak benyo ko rumah tinro mapangajian nabi tamagi na tapalupa iro nak coki masuk tapanay te tasel tapana jepu na pengi pe mata mana para katani maka maka dia nabi Abu Hurairah pada alasan itu Abdurrahman bin Sahar tapi nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tau papir coki angka maka pada tu 70 cokina angka to maka ada 270 dia bisa kena cocok yang jelasnya di 200 cokina dia to pakai apa tahu bila pak 200 cokina dia to pakai di oh iya iya naro Abu Hurairah itanya ko nabi tak kada mu pandre moga nasa upandre sah maka dia nabi teh yan ini pak guru iya ko takko mu buka pintumu ko elei pura ko masampaja subuh oile iro mu buka pintun na tangak muro natako ang kacoki macuri ko pole monri napas na dapi pak buat tengah na palan na pintue kang katu pintue palan na makoe istilahnya je rokatan yang ngena napas lep panguko tu tangana de na taru masuk tapi na lepa jiriolana na susungyo kurupana cokiro koilei maka de na bitta illau doko illau ko dalle nasaba
ang kami tu malaikat pak bagi dale nak kuatu sipak na coki ya roh ya jadi ini naro na podato na bita tanya Abu Hurairah bawa ya di angkai coki kubolata ya kota buka pintu tanang ketako macio nalepa pasok tangana lalam melo eromasu napa lepa nalepa jiriolo napa nasapurura ngokurupana maka dia tomato tariolo ya koma julumate coki nah ya tu masuk ilauki dale nah ilauki dale iterima doang aku tuh biasa mungkin runtuh kah tapi biasa lai sempat midi ada pahala gina kali patu dah kue itu iya naro napak guru ngaro tau pandrita eriolo maka dah iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natet tu nabita yonru sandre do pintu si bawa palanna ya sange palang ya tuh akan tenyangan na tuh tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na ada nabat di yonru sandre ya tuh emang ke dalil runtuh bolokui kita nih Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka dia nang kata sandre okodo pintu patapulo sona tu na cilakai alena maraji dale na pole patapulo sona yena tu nak kada tau matoi riolo pe mali ha ya ko makadai pe mali makada maja ang kajana de na wat dituto sandre kodo pintu dek to tu nawat dito makali cubu komon rina do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu agi cela ya na tu mandari nakan na testaro ya tu jadi ini makun reye komon re macurita aja hata sandre ko pintu ya pak madari tu ase mega tu kokiro kita ni Imam Sarnuji kokiro kita na imamu gasana kita na hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kangi jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara tatutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pake wajujui ya luluka ya siya luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa nakunrui dale itu patapulo sona tuh kemudian wajuju purai pake melo isasa ya lapal lulu alasata makadamisa sako bajai termasuk ya tuh angkato pake jakka polo ni matana ni pake mau pemajakka ang ada dito ko boleh kajaka polo ni sinna itu tu kunri dale itu hadda saya Imam Sarnuji rampe hilalana kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lo poh na pango na tu nasa tomatai riolo pe mali maka aja mo jamin do na celakai ko tu aja mo sariwan nyo ko bolamu ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawalalan apa mo pulong garo jadi care-carewe aja nadapi mangaribi de mu pulungi apa nonro itu jing aja mu pak bani saliwa bola iya nak bani saliwa bola selesai pe manapa mu pake pak nonro itu jing oko ni tu nama dari yang kata mapet dia rona langsung mate ji pakaiannya tu oke itu jadi nate manang makadani to mata riolo pe mali iyo po na monde na sangka mana siasa de gada lelena pak de nang kena baca kan jadi laulolongan mo pa na mo tu seret naso pole tak sibawa guruta kiemunin ang katau pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buro Kojo Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang okoro guruta oko maniru lolongang lau pasikan nakan naidakwi nak tongang ihanasan ngetau pandritewe maka daya tu di oku Indonesia iya tu pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman
tamu ke Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang. Gelombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri. Iya naro pole Yaman dari Lembasiat. Apo naro nabita tapi pole Hadramaut. Iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron nawalye. Iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa inak magampang ilolongan sebojo. Koko lakuang. Saye karama oko kulo. Angka korapang sebo dia. Saye mana nge? Arak memang to boleh ya mana ro. Jadi tamu ko jadi itu di pasal lang itaw matota. Tanya ustaz kulu. Tanya betul kan tanya ustaz YouTube. Tau apu na memang to nabita. Apu na nabitang katama lo kuno Nusantara onrotona sininda asang-asang ngagagay pa napasal manang. Ini mililatau gi makado jadi dia namanya siruntu basara itu tidak nih gare iya naro ulauanu kakak tungat toner sanghe bepata nagare age di bepata gi manasa buronggo itu makade barongko dari kata barakah basara naro barakah apang dari kata afwan basara naro pasok enggak tuh pasok itu sama sangin pasok toh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada kubana pada ulun masih pasol lili rabbika angka bepate dia agak katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri sholah iya ro al-katiri tanya bicarogi apa ya kota sapa kok kamu setu deh itu gaga bicarogi itu al-katiri maginan kakatiri ya sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya al-katiri iya naro nakada asola makade katiri salah katiri mandi al-katiri mindin jadi iya naro kau cucuk tongat toro gaga tuh tejo upi di Andreba nih itu jadi ternyata werra iya ko namporangi maka dai berra iya ko menasi maka dai werra magi na beda na yamato iya ko namporangi maka dai berra dari kata birrul walidain mapedeceng iya ko menasi maka dai werra jadi si salah napa niti di bepato gi apanya tuh loka kaluku gola cella ya itu tesapa di gare konde aga kaluku lakbu gola cella leti ki gare la ko katiri mandiewe tananya tomie katiri sala ya mato burongo gola mato si bawa loka toliam itu jadi negara jadi ya mato tu be pamacenne tak ya naro nalengi asang tapi asanna manca di pak dongeng namun dia nanti nak nabita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak kenal sama kaleleang apa Andre nama kanja yupui di makoko hai kamana ni rupa nalasai pak namo bepa tadi to ni risang sanaga ko mai betul kan pe di makun raye ya kong kata sarai aja na teko tak toli palena aki buani hawai palah pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun di mau payinu ada dan tahu nama gare nagangkan 5 tahun tu teko tak di mau payinu angka aja PT yaki buat 5 tahun awak di inu agame macam campuran naro natengi tapi 5 tahun awak di mau payinu nanya ko to maki buat tengi di pak koele ina minin korebengi mawari ni ide gare magi PT kota ena yinu tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kagak mon romai tangka campuran sama kalian lihat tuh wakiro jadi upasange aja na tu ya ro aja na apa ame katon ye makun re pedelo sepede makutui toli mana meripa nah itu dena nane maki bua wae pelah tuli melo mani nasang anu wae iya namanya gahe
Jadi ini makunra yang kata tu baraka nak kotaki buat orang ilakai tabai pelah. Ya mi koto di teko tak menina pasta dia ai. Sapra bani basere. Kemudian jadi ia naron apa? Ya ko pikir pikir. Jadi ia tu ko pikir bahas tata mapangnya watawe. Angkan nabita na soli o kisilam puro cilina, angkan nonri bendreng, angkaton na mariolo, iya mi maka bawangi maka Allah, dia penang kau runtuk. Pak angkato abi tahu nak baki tangala dan menahan makai, satu bami Allah. Gitu. Iyan nama makun reye angka sahat desa ulolongang, maka dan apa isi kuna. Apa silam ku isalengkana si baca pak jarin na layolo. Jadi itu ko makun re soli makomi de natarah kamen re. Arone bem itu wat dinola bembe anak bembe palawangan na kalepa berarti taraka. Itu de rone akakai cede ia makun re di parapai. Makiro. Pada itu ko mada ka ya rone we makui ko makun re itu rapai cede suju makun re yang kanang kana lalu nabita na ite makun re suju. Makai nabita yei ko makun re ko suju ko para isi kumu. Jadi na to ampai makun re ko suju no tulimanna. Ye mi korone we naten nabita. Magina tu nasa nabita su malaku pada su. Itu ye ne itu dina wading. Rokok itu makare hadesa ya kui palenna kang ikaca nabita ko lakka na ko rokok ikaca pano wae dena tak bollo. Berarti makanja lampu na lakka. Apa makadai hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minaw eri lalas sampajang makadai sahabat angka kapit tau minaw ko sampajang maka nabita nang katau rokok den alam pulak yan na tupanga kami na makalasi katonga to tau pa rokok makalokong de nawat dingi itu tapi kecuali tau mapat dine malaka na aja na tanoi. Itu Pak Matan Ramatoji itu numpat dilaka itu dia liri binasapa si bar tembok kok masigi dia sandre moki Pak sandre moki dia nama rigaga itu dia nama rigaga angka mo tu Pak burapat dilaka angkau lolongan ngoko kita ero kita hikmah termasuk hadesa biasa na rampe guru tamali belawah itu simpai bisa na sabang kajamaah na podanga ako bone oleh macerama ko bone nang kajamaah na guru tatong mato kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak gurungi kapik ku yasan nasa sisile tu teta na ikakadaga ta pake di uwa na di mana na mapadipadila ka di mana na kan ipadi utu padagi nasa kada de bisa sana sa kada mi pak guru ya tiasa tahu seke pada me palete pada sangana na saya kene de ta cara mangi ustaz dia tulis sangita kue ya sisa na tu pake dia sana cara mak guru tamali nanya manina sangoko kampung dapi siletik kuiro matemanan ni na cara mangi guru tamali delawa almarhum amagafurlah makade guru ta ia nang katau mas sampaja sunnah subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunnah subuh nang ia ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah dia kan naipat diutus itu sebab padilaka ko itu nala pangupu na pakai dari tomato ya iya tuh pakai ustaz de to na kana bela itu apa na porang aru biasa kada aruani pulo na pitu tong umuruku iya de nang kana sanakannya apa dilaka padi utu kita coba-coba nih Pak de to patuna terlambat itu jadi ya kok mas sampai sunah subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah rakaat kedua alam tarakaipah ya roh jadi Pak berapa dilaka itu papa lampe sunga tuh ya roh papa lampe sunga yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega tahu me pasolangi alam nasara rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua iya jadi di manih ke kami tak pakai meki mali Pak burapat diutu meki mali pakai salamat jadi toh jadi manih
Itu jadi sampai sunat subuh tanya sampai subuh. Pekerja kita lina lah tetapi kamasya kau sampai subuh tanya tu sampai sunat subuh ni. Jadi ya pak berapa dilek itu dan itu obatnya. Kemudian itu sampai pak ayah kotor rokok bela palam-pulam pelak kata. Tapi angka kita tahu mako kamar sempajang mamulai makaliliang. Dena rokok makalicuai. Iya. Dena rokok apa ya sange rokok tu si lampu ilaka si bapon cinge. Ena payaro lima ibu kai cede ide ronewe ya makun raya lari tamai. Limana si kuna lari tama. Iya ronewe lari masu cede. Tapi aja mau nak masu cede. Utu yon ma katani. Tapi angka kita tahu rokok we napa no ili mana lopa cika cina. Napa maliwang ulun na layawa. Angka moha desa urun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya. Iya rone we de nako. Iya rone tapahang sampajan makun raya kamata jamah. Tapi arone itu iya ro. Jadi mesti tu irisa makadani ga makutane aku makunrai berarti sampai jam makunrai. Apa ia tu sampai jam makunrai tanya hadis pilih. Tanya makadana bitta jamai nasaba arone na bitta napak gurum itu. Tabahang ya. Ayah mana bitta ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata berei ya koroko inapa ni ko masampajang ina bitta kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat komondrina makada iya surah na baca nabi te berarti masau-sau iya na tunakada to pandita ina iya na sampajang tata yang kalapak di lana namo mani hama sau-sau iya mi ko makmungi aja terganggu imange pangka mega tu makmung Allahu akbar wah ya si biasa dan na imange de nako ede nawadi abahnya yan namoy di imangi masosau apa de na makobawang yan ang kataw kata bere na pa mamakobawang ide nako apa ya sampajangin na lapakan ilillah bacaan na lapakan rokoki ang kamiasan rukun kauli iya kumakadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya pacapurang sahada siba salawa bersalam takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapakan lillah yaitu ampai imangi kumatai at-tahayyatul mubarakatus assalamu alaina wa asyhadu alla ilaha masutu napasaw yaro Allahumma sholli ala aja nakarani aja rukun kauli yaro eta pa usahakan napa ni ko doa bersama kita lada-ladai Pak Megatoji itu imam doa bersama nasa ngalina nilai mina patujui amin aga to melo mangamin na din yang kalinga ede iko doa bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat maka dani mamungi amin tatarimay po pero makanya ro Allahumma gapir pot tak dampeng sinin na salang arone salang makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay itu egang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat yaro Allahumma anta salat pengidi minon ria poleang ngasanya salamakan yanaro tilaw Allahul ladzi la yadurru ede gaga puang musibah wa di pole turur langi ko tanya izin tak yaro yanaro Rabbana atina aja mau nama lampe tingkat toi mah gaji itu masa pini kata mah mau jago kata jabaman ni nasa amin angka lalu napa si todo amin ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de marocak memang marocak ko makiro yo ko manasay ina tu ampai megratoje tau baki tangan nasangana je to milau dona de to yang kalinga gaje imangi minonro je eto iya makade emak de taro ni reh pak makar be mati je tu gurutta aserame matoje tu anak nei balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah
Iya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak beresal lang imangnya lupa na maso anak macone beli sih itu. Itu mangolo saliwa memang itu sandala nah. Iya na tu anak macone beli sih apa aseratu anak na dua anak angka na terlalu apa nah. Angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni betul di. Oh iya taman ni. Angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu. Na tu apa na sore na bita dasin si badasi masar na tu ko tahu pure botin. Na tu pangewang itu, na tu apa na sore na bita amber salah komenta kamara angka tu nanti lo ko tahu mak beli bola na tu di salah. Iya tu persis salah itu. Na saga je manu na yanu macare parepa. Mendre ko ade nge jamban na pamade. Ina tu nak kada guru takali sidenre mak komemnya tu komanu dia tu nak bisa kaje nendre. Itu guru takali sidenre napa makada ya komendre bali bolana bali manu na bali bola mu ko ade mu na de nak bisa kaje na takut jamban na pamade aja mu bisa tai manu ade mu ban na mu bisa. Itu guru takali sidenre aja na tai manu mu bisa ya pak mano kok tai manu ya pak makada manu na bali bola jambang yo pokok demo mau bisa kaki ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak melapa jadi aku deh saya kira ya no pangolong ini mamagi-magi napa barakai buang Allah Ta'ala jubasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kunu subuh mana satu had desa nama kadalalo timanta sapi ya nang katau kunu nalupai bi kunu subuh suruh sujud sakwi ko nalupai kunu subuh timanta sapi jadi itu kunu apa kunut nazilah kunut laknat kunut sunat witir kunut 10 Ramadan itu kunut sunat subuh. Iya ko nazila iya ko pole bala pada besang ka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wat dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampung masama seramalele balawe manre maka solang ko se kunuki eta sa kunu nasila manolak bala iya ro atau angka tau melo mak doca aku kampung to kunu nazila atau kamelo to sarangi kampung to kunu nasila sawe la salah sasilelewe kolera agay komay na salah silele kunu nazilaki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kato tu kunu laknat iya pernah zaman nabita iya na niatnya niya patapulo pakapelakoran na kiring na ihadan na ibunuh manang lagi bunuh manang pakapelakoran di sumur barut itu iya naro na kunu nabita aling iya cilakang iya tawe wala iya ke pamalakna kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakoni roh pajan di nabita tapi roh nabita kunu biasa siulam selama 5 waktu dena subuh bawang loro asara mengeribi isa subuh ina kunu imartaru magai nasabak majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelakorang nasuro lo ma pak guru lai hadang ke Yahudi na peleun ya naro na kunu laknat nabita sekrekom impong Allah Ta'ala nalingi pamala ya rota unungi pak pelakorang dan Allah mengatakan urusaku ne Muhammad pajan di nabita nasabak terima ni donna makiro ya naro kunu laknat napa pisau ni naturung ya tapi ya subuh dena kenapa pisau nabita menurut si riwayat ya natu ampai toli kunu subuh ini ya naro mega apa tu makada bid'ah pak dena lolongan hak desana itu kere jadi perlu sampaikan saya kira ya naro pengolongan bapak ibu sekalian magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala alena guru ta Kiai Abdul Rahman Ambodale alena guru ta kali Belawa Kiai Abdul Malik alena guru ta Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidenreng guru ta kali Pak Baja seakan-akan iya ro amalan nangga itawe maka iya ro amalan ero degaga dalelena sehingga istilah napa kita we makopai maka dai amalan bid'ah kega ro mega kunu sangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah jadi mega maaf baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah iya na istilah
bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah nadena pangewat tawe Pak Bu nareko ia napakewe rewa iloko hukum na agama harang wajib makruh sunnah si bawa mubah ia kokui lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah jadi ya kongka aga tajamah nak kada bid'ah tapodangi maka da aga hukum nanya iya ko maka dai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na harang kama kiro iya mitu ko maka dai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka kama kiro jadi nangga maka daya nangga tau milau doa bersama pada mata rona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bidaya ro angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upa bahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibu ka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bereselang imon rina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah iya miko na jama ipu ima yolo na beresalange salai apa okui sampajangnya na pertama yan namo imon rina sampajange angka mematoda lelena tapi degaga hak desa nokilala sampajang jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri nareko pure masampaja tawe tahu makura baca ya tuh makura baca jadi iya namega pasalai na jamai imangi makoko jadi upasak ni pu imang tapan nanungang iro nasabaok ko mitu onrona na wadding to pada mangolo milau dolori buang Allah Ta'ala perlu palampura cede bela maka dia rodo abar sama dua memat toje itu pendapat angka pendapat maka dah ia rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada yandre andreta itu tepakan jaki gerejolo jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilawe peko nilau na misal na pak gadu koiko pak darak kaya dia tu na pada ilawe padangka ngaya pak galu koiko dia tu na pada ya rega maka cidi pak balu esa cidi pak galu pak galu nge milai bosi pak balu esa milau aja na bosi pak dia na tarale sa na kumisilopoi jadi iya na okoni na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada yilawi kebutuhan tak padahal deh harona cocok sa dena salah tapi iya lo hak desa dena iya miro bawang hak desa bahas si tanpa dongengnya dena iya miro makanya tuh kue buka ikorangnya rata-rata ya tuh pak dongengnya namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zolamna ampusana namanya capana berarti kami jamak nangka hadesa narona bita rampe makada ya koganna ipatapulo umakku si pulung engkau kutu selasi dinawali iya ko milau dong itarima tu pak dongen nah ya iya koganna ipatapulo jamaah na to mangilaw dong insyaallah kajamina pulo ko nabita ya to na tu pasabar ngampay nabita ya ko masampajat tomate tawe nilaw makadapak ganna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikina makadai iya pana asa sampajat jumae nareko 40 jamaah mukim iya kecuali tu kampungnya di meto nagan na 40 tahu dia marigaga
Iya ko ganak mo ipatapulo to ko tu kampung de batongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya na ron alay standar patapulo. Walaupun matu ko pikir ka madupa-dupan. Iya na ron pasabarang jadi iya ti di pu imang. Iya ron nak tajamero angka tu dalelena angka kam maha pacara mapole tapamaka da bida amanang iya tu isa neraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca. Kada pegay-gamoy kita mo baca apa iya ro guruta de metona cede kita na baca si kampilo iya mana ha guruta kali si denre tu kita na macan ne mematoko kamarana napa ni guruta na pala de na tarobang ibo na ya kung kataw makutana makre guruta angka koro kita lamari nomoro seko langga seko nomoro seko halama seko tu law numualay mo buka mo itay nah pala apa de na parilamari kita na nareko de na pala ito yo po na makoko di malibo madari lalo de nalaga pak buku na de panang kadibaca jadi ko ni jadi ro tau pandri te diolo malom masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita te makoko ako manu napay sirupa na sang magala ni mapasalah mako matiga je gore nasa guruta makade nang katauci di menay sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makade de baca-baca moki iya di parengkalinga mako masyarakat iya rota amal kange ke gana makade kutong kong katau makade de gada lelena tasurumay makutan tanah makada demi tidak tahu pandita tariolo de na pada te makoko marengkalinga carama iya tau pandrite riolo makadami baca iya mu pigau nasuro ni rewa iya ro tau ipodange makoro dena mega kutanana dena kadang kamoga hak desa na kenri monro hak desa na asamoga hak desa na dena kana kutanangi anak mundri to menama kokwa maka kutana ya nang kay podangi ta pa makada semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma si sana ipodang de to na jami apa mega di makokoy apa makuti halino magampan ni yonroy maguru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mega paham onroto na madari dasarna agama ipasigaru-garu on nak moro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalay nanggai akida padahal itu padila amal iya na masalah makokoy pak itu gamata pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman angka yasa kajian ihsan iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum bahsanana hukum-hukumna lalan na sampajange hukum-hukum dalam kaidah muamalah tetap mapangewate ko de nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham ya maka de puang Allah Ta'ala telok melo kak pasti dipahangi atakku wading wulle tapi de melo puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tumalele ngapahang maka di puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham jadi nang katau cik dimi paham na pake tau newa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala memang to make lorangi dena si di paham makiro pikinanya walengi contoh supaya membasa-basa kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikin nah Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali iya napa atau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak bang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik dia nanti asap tarji
Makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapamulai kata berekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapamulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa sirupa tu yo potu NU maka tega nalati Allahumma baini nalati Allahu akbar kabira maka ega nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yang miko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada ia na ronala cide ia na tia setarji walen ni contoh masalah mak dosa kengejen ne ang kecil di tau mato kan ang kasih di tau matoro boleh bulu pak bulu tomato pak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Niro arak badui pole bulu elan sulok ko nabi tamakutana tomato maka dah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa terpaham ah oh iya anak munrin kak pak dia paham nih takut lau karawai lama rupa nade nau pakai ngipalapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah nabita aja nah iya tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu kau niro rewat niro 20 asera asona angkat to makada 20 rua asona puranan nak ya to matoy makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tudang nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalo makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura kak mak jenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa makadamanya nabita ak jenne mana ko ha nah itu kere pada pakutanana tapi lihat jawabannya iya na arak badui we lai podangi maka dade na marigaga berarti aja nemu jene asam pajak bano iya kalau lo talwewe maka nabi tak jene mana kok iya nana berbeda pendapat lo maka dai angkana tau pandrita maka dah iya rohat desa ion nak pamulangi nasabak tau mato makutana yolo napa nak mudai mundri berarti terhapus nia had desa yolowe maka dai kok kuliah agama nasi mansuk lai susui ya undang-undang maka dia di amandemen betongan natanya nih ya berlaku angka undang-undang baru jadi hak desa baru dia nak berlaku ya roh jadi nak berlaku maka dia nak muka rawe lama rupa dia mu pakai ngipalapi ko puro mak jene batal ya jenekmu ya naruh na pakai kana pakai ya roh maka dia Imam Malik jolo na deje nak kada na ditabatal dia na ni pakai ya yolo na nabita matoro pawi yolo ya matop pawi mundri na de nakra nabita de na nipake ro hadesa yolo berarti hadesa berlaku dua-dua ite gere keadaan na paresse na sa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na de na marigaga apa wadi jaji tu mata minakakang de makira iya nih kau tahu malolo berarti angka syahwatna batali jenekna berarti ya ki karawe kamaluang ngetannya iya rui karawana na batal iya nih kau kana pesu na batal tapahannya dua nih pendapat kayak kena batuk metola mapangewan itu kau makan salah itu kere kemudian angka tahu pandrita makare tidak makare mantas sapi ide desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nasaba itu tahu mata yang kalasan mata rutari na patak kalupa itu makana kami hana bita batal nasang ide na marigaga de to pagana si badega sabinna jadi dinami de to paniri sama kana ternyata kayak to pak bale na tau pole mi bulu iya talu kalolo de na mungkin mabale talu-taluna iya lah dipakai ya na riasat tarji melihat hadis mana yang paling kuat kita paham ya ide itu mak pangewa metu tu teh pak kome mak pangewa
pada ya tu sige se olina roane makun raye baine si bawa lakai ya ku imanta sapi inak batal ijenne namo baine aja takada baine kumo aide ya imanta sapi ya tu baine tania muhrim tania taulem nih tapi ya punai tanya muhrim tatu ko baine tanah semanta sapi apa ya sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli nanya baine we lain nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tu baine we manuri manta saki tu hakku tamli asanna agak hak pakai hak pakai asanna tanya hak milik hak pakai nih tabahnya iya na tu na pangewangi tau pandrita ya kokui kita nak malam masakah tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan nah pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawa bainena apa angkan nabita polei mak jenne na melolo mas sampajang na lepak bawi bainena dena nak jenne na lo masam pajang Aisyah makadai manta sapi aganna na bau iya ko sarakna na bau berarti kepala pi na kadi na gesai itu ni kere ina maraje wani manta sapi nasat de angka sihat desa na pu ba Aisyah makadai Aisyah angka matinro ka si bawa na bitta tangaban ni tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tangaban ni pesak dinga lau kapesa inabita pak de lampu kapesa inabita lau sapa pak de kau sida peku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikene batal ijenne nalakaye nareko siges say makun raya bainena maka pajame mani masampaja nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena yamanan na to suju masampaja itu kare tanda mapangewang itu ina maraja hewan nah dena iya na jadi aku ya na pahat pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake engke jadi iya miro pak bisa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewato pandrita diolo dena si salah ana mayato manya tu makokwa ustaz cede cede neraka magi je tu nangka nasaba makuramo pinabaca iya haji biasa makwaro cede biasa lautang ngaro waktu kumakulia nayoli kalau macaramo kogo ada upasalamanang no mana boleh macara mana karte apa nang kau stasi di milalan nola jadi makome mah jadi ini naro pacara mah jadi itu pak agama pada milona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawa kega metala ya ko watebale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe itu jadi aku pendapat nih manta sapi nalate aja tapasale ko pendapat na Abu Hanifah na pake tahu yana tu ampai idio ko NU maka tu ga rupa na ko masampajang Allahu akbar wah mega tu itu angka jadi angka tu na bilami itu dia pernah makanjak tato na Allahu akbar angka to ko bami maka de nakai padahal ya ko to melomi ta ko dalelewe maka dari Abu Hurairah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi ya sang Abu Hurairah ambo na cokie na sabak mapangajian nabita nangka nak coki masuk puluh lima bajujun na katuli jubana ra maloe engka nak coki mak benyo kurmatinro mapangajian nabi tamari na tapalupa iro na coki masuk tapanay tay tasel tapanay jepu na pengipe mata mana para katani waktu maka dia nabi Abu Hurairah pada alasan itu Abdurrahman bin Sahar tapi nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca
Abu Hurairah na tau papera coki angka maka da pada tu 70 cokina angka to maka da 270 dene isa karo karake kena cocok yang jelasnya di 200 cokina de to paga ka apa tau bila pak 200 cokina de to paga di oh iya iya naro Abu Hurairah itanya ko nabi takada mu pandre moga nasa upandre sah maka de nabi te yan ni pak guru iya ko takko mu buka pintumu ko elei pura ko masampa subuh o elei ro mu buka pintun na tangak muro na tako ang kacoki macuri ko pole monri na pas na dapi pak buat tengah na palan na pintu kang katu pintu palan na makoe istilahnya je rokatan yang na pas lep panguko tu tangana de na taru masuk tapi na lepa jiriolana na susungyo kurupana cokiro koelei maka de na bitta illau dokko illau ko dalle nasaba ang kami tu malaika pak bagi dalle na kuatu sipak na coki yero ye jadi idi naro na podato na bitta tanya Abu Hurairah bawang ye di angkai coki ko bolata ye ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa paso ko tangana lalam melo masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngokurupana maka de tomato tariolo ye ko ma julumate coki nah ya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle iterima doang aku tuh biasa mungkin runtuh gak tapi biasa lai sempat midi ada pahala lagi nak lepatu dah kowe itu iya naro na pak guru ngaro tau pandri teriolo maka da iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natet tu nabita yonru sandre do pintu si bawa palanna biasanya palang ya tuh akan tanyangan na tuh tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na de na ba di yonru sandre ya tuh emang ke dalil runtuh bolokui kita ni Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka daya nang kata sandre o kodo pintu patapulo sona tu na cilakai alena maraji dale na pole patapulo sona yena tu na kada to matoy riolo pe mali ha ya ko makadai pe mali makada maja ang kajana de na wat dituto sandre kodo pintu de to tu na wat dito makali cubu-cubu ko monrina do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu agi cela ya na tu madari nakan na testaro ya tu jadi ini makun reye komon rey macurita aja hata sandre ko pintu ya pak madari tu ase megaya tu kokiro kita ni Imam Sarnuji kokiro kita na imamu gasana kita na hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara tatutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pake wajujui ya luluka biasa ya luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa na kunrui dale itu patapulo sona tuh kemudian wajuju purai pake melo isasa ya lapal lulu alasata makadamisa sa ko bajay termasuk ya tuh angkato pake jakka polo di matana ni pake mo pamajakka ang ada dito ko boleh ka jakka polo ni sinna itu tu kunri dale itu hadis Imam Sarnuji rampe dilalana kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lo pohaye na pango na tu nasa tomatay riolo pe mali maka aja mo jamin do na celakai ko tu aja mo sariwan nyo ko bolamu iya ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawala na pamupulong garo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi de mu pulungi apa nonro itu jing aja mau pak ban misal liwa bola
iya nak bani saliwa bola selesai pe manapa mo pake pak non rito ji oko nito na madar yang katau mapat dia rona langsung mate ji pakaiannya tuh oke itu jadi natya manang makadani to material pe mali iyo po na monde na sagka mana siasa de gada lelena pak dia kena baca kan jadi laulolongan mo pak ye na mo tu seret naso boleh tak sibawa guruta kiemunin angka tahu pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buro Kojo Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang okoro guruta okko maniru lolongang lau pasikan nakan naidakina tongang ihanasan ngetau pandritewe maka dia di ok Indonesia ia tu pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang gelombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri iya naro pole Yaman dari Lembasiat apona ro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron nawalye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo angka korapang sebo dia saye mana arak ne meto pole ya mana ro jadi tamo ko jadi itu di pasal lang itaw matota tanya ustaz kulu tanya betongan tanya ustaz YouTube tau apu na me matona bitah apu na nabitang katama lo kuno santara onrotona sininna asang-asang ngagagepa napasal lamanang idi mililata ogi markat do jadi dena me siruntu basara itu tita ni gare iya naro ulauan kakak tungat toner sanghe bepata nagare age di bepata ogi manasa buronggo itu maka deh barongko dari kata barakah basara naro barakah apan dari kata afwan basara naro pasok enggak tuh pasok itu sama sangin pasok toh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tuh menrek pada pubana pada ulun masih pasol lili rabbika angka bepate dia agak katiri salah tania katiri salah maka deh al katiri sholah iya ro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa kok kamu setu deh tuh gak bicarogi itu al katiri Maginang Katiri ya Sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya Al-Katiri iya naro nakada asola maka deh Katiri salah Katiri mandi Al-Katiri mindin jadi iya naro kau cucuk tongat toro dega tuh tejo upi dian rebama nih itu jadi ternyata werra iya ko namporangi maka deh berra iya ko menasi maka de werra magi na beda na yamato iya ko namporangi maka de berra dari kata birrul walidain mapedeceng iya ko menasi maka de werra jadi si salah napa niti di bepata ogi apanya tuh loka kaluku gola cella iya itu tesapa di gare konde aga kaluku lakbu gola celah leti kigarela ko katiri mandiewe tananya tomie katiri sala ya mato buronggoe gola mato si bawa loka toliam itu jadi negara jadi ya mato tu be pamacenne tak ya naro nalengi asang tapi asang na manca di pak dongeng namun dia tu nak nabita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak kenal sama kalelean apa Andre nama kanja yupui di makoko hai kamana ni rupa nalasai pak namo bepata de to ni risang sanaga ko mai
Do betul kan ipai di makun raye. Ya kong kata sarai aja na teko tak toli palena. Aki buani hawai palah. Pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun di mau payinu. Ada? Dan tahu namanya kare. Nagangkan 5 tahun tu teko tak awak di mau payinu angka JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agame macam campuran ro. Natengi tapi 5 tahun awak di mau payinu. Naya ko maki buat tengi di pak koele ina minin korewengi mawari ni. Ide kare. Magi PT kota ena yinu tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kaga mon romai tangka campuran nama kalian lihat tuh wakiroiji upasange aja na tu ya ro aja na apa ame katon ye makun re pedelo sepede makutui to limana meripa nah itu dena nane maki bua wae pelah tulimelo maninasang anu iya namanya kahe. Jadi ini makun re yang kato tu baraka nak kotaki borang ilakai tabai pelah. Ya mi koto di teko tak menina pasta dia ai. Sapra bani basere kemudian jadi ia naron apa ya ko pikir jadi ya tu ko pikir bahas tema pangewatawe. Angkan nabita na solli o kisilam puro cilina angkan non ribendreng angkaton angkan na mariolo iya mi makabawangi mako Allah ide penang kau runtuh. Pak angkat to abi tahu nak baki tangala da menahan makai satu bami Allah weh gitu iyan namo makun raye angka sahat desa ulolongang makana para apa isi kuna apa silampu isalengkana si baca pak jarina layolo jadi itu ko makun raye soli makomi dena taraka menre arone bemitu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu dek rone akakai cede ia makun raya di parapai makiro pada itu komanda kak ya rone makui ko makun raya tu rapai cede suju makun raya kana lalu nabita nai te makun raya suju makai nabita ye ko makun raya ko suju ko rapai sikumu jadi na tu ampai makun raya ko suju no tu limana ia mi korone naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu itu dina wading rokok itu makare hadesa yakui palinna kang ikaca nabita kolaka na koroko ikacapan wae dena tak bollo berarti makanja lampu nalaka apa makare hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minaweri lala sampajang maka dari sahabat yang kagak tahu minok ko sampaya maka nabi tenang kata rokok den alam pulak kan ya na tupa kami na makalasi katongato tu tahu pak rokok makalokong den awat dingi itu tapi kecuali tahu mampat dine melaka na aja na tanoi itu pak matan ramatoji to tulung pat dilaka itu dia liri binasapa si bar tembok ko ke masigi de sandre moki pak sandre moki de na marigaga itu de na marigaga angka mo tu pak burapat dilaka angkau lolongang ngoko kita kita hikmah termasuk hadesa biasa narampe guru tamali belawah itu simpai bisa na sabang ka jamaah na podang ako bone oleh maceramo ko bone nang ka jamaah na guru tatong moto kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak guru ni kapik ku yasang nasa sisil itu teta naik kadagat pakai di uak nak dia mana nama pak dipadila tadi mana nak kan pak diutu padangin nasa kada de bisa sana sa kada me pak guru ya tiasa tahu seke pak de me palete pak disangana na saya kene de ta cara mangi ustaz dia tu disangita kue ya sisa na tu pake dia sana cara mak guru tamali nanya maninasa ngoko kampung dapi siletik kuyero matemanan nih na cara mangi guru tamali delawa almarhum amagafurla maka de guru ta ia nang katau mas sampaja sunna subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunna subuh nanya ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah dia akan naik di utus itu sebab dilaka
itu nala pangupu. Na pakai dari tomato ya iya tuh pakai pak ustaz di tuh nak kena bela itu apa na porang aru biasa kada aruani pulo na pitu tau ngumuruku iya dia nang kana sanakannya apa dilak kapadi utu kita coba-coba nih pak dia topat na terlambat itu jadi ya kok mas sampai sunat subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah. Rakaat kedua alam tara kaifa. Ya roh. Jadi Pak berapa dilek itu Pak pelampe sungat tuh ya roh. Pak pelampe sungat. Yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak. Dega tahu me pesolangi alam nasara rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua. Iya. Jadi di manih ke kami tak pakai meki male pak burapan diutu meki male pakai salamat jadi toh jadi mani itu jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh pekerja kita lina letak ketika masalah kok sampai jas subuh tanya tuh sampai jas sunat subuh nih jadi ya pak burapan dilek itu dan itu obatnya kemudian itu sampai pak ayah kotor rokok bela palam-pulam elek kata tapi angka kita tahu mako kamar sempajang mamulai makaliliang dena rokok makalicuai iya dena rokok apa ya sangnya rokok tu si lampu ilaka si bapun cinge ena payaro lima ibu kai cende ide ronewe ya makun raya lari tamai limana si kuna lari tama iya ronewe lari masu cede tapi aja mau nak masuk cede utu yon roi ma katani tapi angka kita tahu rokok we napa no ili mana lopa cika cina napa maliwang ulun na layawa angka moha desa urun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya iya rone wede nako iya rone tapahangnya sampajan makun raya kamata jamah tapi arone itu iya roh jadi mesti tuh tirisa makadani ga makutani aku makunre berarti sampai jam makunre apa iya tuh sampai jam makunre tanya hadis pilih tanya makadana bita jamai nasaba arone na bita napak gurum itu tabahang ya ayah mana bita ya curi makada limana taraka sikuna ko kata berei iya ko rokok napa ni ko masampajang na bita kedo janggo naro timunna ko sampajang loros sara nang kalinga sahabat komondri na makada iya surah na baca nabi te berarti mas saw iya na tunak na to pandita ina iya na sampajang tata yang kalapak dilana namo man ha mas saw iya mi ko makmungi aja terganggu imange pangka mi kato tu makmung Allahu akbar wah ya si biasa dan na imang ede nako ede nawadi apahnya ia namoi di imangi masosau apa dia nama ko bawang yang kata kata bere napa mamma ko bawa ide nako apa ia sampajangin nalapakan ilillah bacaan nalapakan rokoki angka miasang rukun kauli ia ko makadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya pacapurang sahada siba salawa bersalam takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapakan lillah yaitu ampai mangin kumatai at-tahiyyatul mubarakatus assalamu alaina wa asyhadu alla ilaha masutu napasaw ya ro Allahumma sholli ala aja nakara ini aja rukun kauli ya ro eta pa usahakan ni napa ni ko doa bersama kita lada-ladai Pak Megatoji itu imam doa bersama nasa ngalina nilai mina patujui agak to melo mangamin na din yang kalinga ede iko doa bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat maka dani mamungi amin tatarima po pero makanya ro
Allahumma gafir pot tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay itu egang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat yero Allahumma anta salat pengidi minon ria poleang ngasangnya salamakan yenaro tilaw Allahul ladzi la yadurru gaga puang musibah wa di pole turur langi kotanya izin tak yero yenaro Rabbana atina aja mau nama lampe tingkat toi mah gaji itu masa pini kata mah mau jago kata jabaman ni nasa haming angka lalu na pasitodo haming ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de marocak memang marocak ko makiru yo ko manasay ira tu ampai megrato je tau baki tangan nasanga je to milodo na de to yang kalinga gaje imangi minonro je eto iro makade emak de taro ni reh pak makar be mati je tu guruta aserame matto je to anak nei balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah ya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere salang imangi lupa na maso anak macone balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah ya na tu anak macone belisi apa asera tu anak dua anak angka na terlalu apona angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni batu di oh iya taman ni angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu ampai na sore na bita dasin si badasi masa na tu kau tahu pura boting ya na tu pangewang itu ya na tu ampai na sore na bita ambil salah komentar kamera angka tu nanti lo kau tahu mak beli boleh na tu disi salah iya tu persi salah itu na saga je manu na yanu macare parepa mendre ko ade nge jamban na pamade ina tu na kare guru ta kali sidenre mak komemnya tu ko manu dia tu na bisa kaje nendre itu guru ta kali sidenre na pamakada iya komendre bali bolana bali manu na bali bola mu ko ade mu na de na bisa kaje na takut jamban na pamade aja mu bisa itay manu ade mu ban na mu bisa itu guru tak kali siden aja na tay manu mo bisa ya pak mano ko tay manu ya pak makara manu na bali bola jambang yo poko ade mo bisa kaki ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak melapa jadi aku deh sakira ya no pangolong ni mamagi-magi na pabarakai po Allah taala jubasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kunno subwe mana satu hadesat nama kadalalo timanta sapi ya nang katau kunno nalupai bi kunno subwe suruh sujud sahwi ko nalupai kunno subwe timanta sapi jadi itu kunno apa kunnut nazilah kunnut laknat kunnut sunnat witir kunnut 10 Ramadan itu kunnut sunat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada besang ka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wat dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampung masama samalele balawe manre maka solang ko se kunuki eta sa kunu nasila manolak bala yero atau angkat tau melo mak doca aku kampung itu kunu nazila atau kamelo to sarangi kampung itu kunu nasila sawe la salah sasilelewe kolera agai komai na salah silele kunu nazilaki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kata tu kunut laknat iya pernah zaman nabita iya niatnya nih patapulo pakai pelakoran na kiring na hadan na ibu numanang lagi numane pakai pelakoran di sumur barut itu iya naro na kunu nabita aling iya cilakang iya tahu wala iya ke pemalakna kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakonir pajan di nabita tapi orang nabita kunu biasa siulang selama 5 waktu dena subuh bawang loro asara mangaribi isa subuh ina kunu imartaru magai nasabak majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelakorang nasuro lo maka guru lai hadang upi Yahudi na playun ya naro na kunu laknat nabita sekrekom impong Allah Ta'ala nalingi pamala ya rota wunengi paka pelakorangnya dan Allah mengatakan urusaku neru Muhammad pajan di nabita nasabak itarima ni donna makiro ya naro kunut laknat napapisaw ni naturung aya
Tapi ia subuh dena kenapa pisau nabita menurut si diriwayat ya tu ampai tu likunu subuh ini ya naro mega apa tu maka ada bid'ah pak dena lolongan hak desa nah itu kare jadi perlu sampaikan saya kira ya naro pengolongan bapak ibu sekalian magi-magi nampak beratnya Allah taala alena guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodale alena guru kali Belawan Kiai Abdul Malik alena guru tak Kiai Abdul Muhyiddin Yusuf kali Sidenreng guru tak kali Pak Baja seakan-akan iro amalan nangga itawe maka iro amalan ero degaga dalelena sehingga istilah napa kita we makopai maka dai amalan bid'ah ekega nero mega kunu sangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah. Jadi mega maaf baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah nadena pangewat tawe Pak Bu nareko iya napakewe rewa iloko hukum na agama haram wajib makruh sunnah si bawa mubah iya kok lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah jadi ya kongka aga tajamah nak kada bid'ah tapodangi maka da aga hukum nanya iya ko maka dai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na harang kama kiro iya mitu ko maka dai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka kama kiro jadi nangga maka dai nangga tau milau doa bersama pada imata rona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bid'ah ya ro angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upa bahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bere selang imon rina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah iya miko na jama ipu ima yolo na bere salangnya salai apa okui sampajangnya na pertama yan namoy mondrina sampajangnya angka mematoda lelena tapi degaga hak desa no kilala sampajang jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri na rekopure mas sampaja tahu tahu makura baca ya tuh makura baca jadi iya na mega pasalai na jamai imangi makokoe jadi upasak ni pu imang tapan nanungang iro na sabaok ko mitu onrona na wadding to pada mangolo milau dolori buang Allah Ta'ala paralu upalampura cede bela maka da iya rodo abar sama dua memat toje tu pendapat angka pendapat maka dah iya rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada Yandre Andreta itu tepakan jaki garejolo jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilau peko nilau na misal na Pak Gadu koiko Pak Darak kaya dia tu na pada ilau padangka nga iya Pak Galuh koiko dia tu na pada ya rega makana cidi Pak Balu esa cidi Pak Galuh ya Pak Galuh ngemilai bosi Pak Balu esa milau aja na bosi Pak dia na tarale sa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada yilawi kebutuhan tak padahal deharona cocok sa dena salah tapi iya lo hak desa
dena ye miro bawang hadde sak bahas sitan tapak dongenge dena ye miro makanya tuh kue buka ikorange rata-rata ya tuh pak dongenge namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zolamna ampusana namanya capana berarti kami jamak nangka hadesa narona bita rampe makada ya ko ganna ipatapulo umakku si pulung-pulung engkau kutu salasi dinawali iya ko milaw dong itarima tu pak dongen nah ya iya ko ganna ipatapulo jamaah na to mangilaw dong insyaallah yang kejamina pulo ko nabita ya to na tu pasabar ngampai nabita ya ko masam pajat tomate tawe nilaw maka dapat ganna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah Imam Asy-Syafi'i ukulalanna kita fikina maka dai ia pana assa sampajak jumae nareko 40 jamaah mukim iya kecuali tu kampungnya de meto naganna 40 tau de marigaga iya ko ganna mu 40 tau ko tu kampungnya de betongan na orang mukim tau monro ko tu iya naron alai standar 40 walaupun matu ko pikir kama dupa-dupan iya naro pasabarang jadi ya di pu imang iya ro nak tajamaero angka tu dalelena angka kama pacara mapole tapa makada bida amanang iya tu isak neraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca kada pegegemu kita mau baca apa iya ro guruta de metona cede kita na baca si kampilo iya mana ha guruta kali si dendre tu kita na macan ne mematoko kamarakna napa ni guruta na apalah de na tarobang ibo na ya kong katau makutana makre guruta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko halama seko tu law no muale mo buka mo itay na apalah apa de na parilamari kita na nareko de na apalah itu yo po na emak ko idi malibo madari lalo de nalak gapak buku nah de panang kadibaca jadi ko ni he jadi ro tau pandri te dio lo malo masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita te makko ko manu ye napai sirupa na sang magala ni mapasalah makko mi matiga je gore nasa guruta makade nang katau ci di menai sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca moki ye di parengkalinga makko masyarakat ye rota amal kange ke gana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumu makut tanah makada de miti de to pandita tario lo de na pada te makko ko marengkalinga carama ya tau pandri terio lo makadami baca iye iya mu pigau na suruh ni rewa iya ro tau ipodange makoro dena mega kutanana dena kadang kamoga hak desa na kenri mon ro hak desa na asamoga hak desa na dena kana kutanangi anak mundri to menama kokwa maka kutana ya nang kai podangi ta makada semoga hak desa na kenri pole de to kana malam mah si sanna ipodang de to na jami apa mega di makoko apa makoti halino magampan ni yonroi mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mega paham onrotona madari dasarna agama ipasi garu-garu on nak moro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nanggai akidah padahal itu padila amal iya nama salah makoko pak itu gamata pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman angka yasa kajian ihsan iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum bahsanana hukum-hukumna lalan na sampajange hukum-hukum dalam kaidah muamalah tetap mapangewat ko de nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham ya maka de puang Allah Ta'ala telok melo kak pasti dipahami atakku wading wulle tapi de umelo
puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tumalele ngapahang maka di puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako mimatokuri pancaji demo si dipahang jajanan katau cik dimi paham mena pake tau newa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala memang to make lorangi dena si di paham makiro pikinanya walengi contoh supaya membasa-basa kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikin lah Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali iya napa atau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik di yana tiasa tarji makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapa mulai kata berekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapa mulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa sirupa tu yo potu NU maka tega nalati Allahumma baini nalati Allahu akbar kabira maka ega nah sebab magai apa memang to mashab dalam fikih yomi ko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada ia naronala cide ia nanti setarji walini contoh masalah mak dosa kengejen ne angka cik di tau mato angka nang kasih di tau matoro boleh bulu pak bulu tomato pak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Niro arak badui pole bulu elan suloko nabi tamakutana tomato maka dah ia garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa paham ah oh iya anak mundrin kak pak dia paham nih takut lau karawai lama rupa nade nau pakai ngipal lapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah nabita aja nah ia tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu kau niro rewat niro 20 asera asona angkat to makada 20 rua asona puranan nak ya to matoi makutana we angka mana luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tudang nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalau makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura kak mak jenne tako ukarawe kamaluakku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa mahkadamanya nabita ak jenne mana ko ha nah itu keren pada pakutanana tapi lihat jawabannya iyon na arak badui we lay podangi maka dade na marigaga berarti aja nemu jene asam pajak mano iya kalau lo talwewe maka nabi tak jene mana kok iya nana berbeda pendapat ero maka dai angkana tau pandrita maka dah iya rohat desa iyon nak pamulangi nasabak tau mato makutana yolo napa nak mudai mundri berarti terhapus nih had desa yolo we maka dai kok kuliah agama nasi mansuk lai susui ya undang-undang maka dia di amandemen betongan natanya nih ya berlaku angka undang-undang baru jadi hak desa baru dia nak berlaku ya roh jadi nak berlaku maka dia nak muka rawai lama rupa dia mau pakai ngipal lapi ko puro mak jene bakal ya jenekmu ya naruh na pakai kena pakai ya roh maka dia Imam Malik jolo na deje nak kada na ditabatal dia nani pakai ya yolo na nabita matoro pawi yolo ya mato pawi mundri na de nakra nabita de nani pake ro hak desa yolo berarti hak desa berlaku dua-dua ite gere keadaan na paresse na sa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na de na marigaga apa wadi jaji tu mata minakakang de makira iya nih kau tahu malolo berarti angka syahwat nah
Batal ijenne na. Berarti aki karawai kamaluang ngetannya iya rui karawana na batal. Iya ni kong kana pesu na batal. Tapahannya dua ni pendapat. Kayak kena rematuk metola, mapangewan itu kumakana salah. Itu kere. Kemudian angka tau pandrita makare tidak makare mantas sapi ide. Desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nah. Nasaba itu tau mata yang kalasan nah, mata rutari na patak kalupa. Itu makana kami hana bita batal nasa ngide na marigaga. Dito pagana si badega sa dinna, jadi dinami. Dito paniri sa makana ternyata kayo to pa bale na tau pole mi bulue. Iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na. Iya lang dipakai ya. Iya na riasa tarji melihat hadis mana yang paling kuat. Kita paham ya? Ide tu mak pangewa metu tu teba ko me mak pangewa. Pada ya tu sige se olina roane makunraye baine si bawalakai ya ku imanta sapi ina batal ijenne namo baine aja takada baine kumo aide ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim tatu ko baine tanah semanta sapi apa iasange mahram dua sarana haram dinikahi si bawah haram digauli naya bainewe lain nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tu bainewe manuri mantasaki hak tu hak kutam dia sana agak hak pakai hak pakai ya sana tanya hak milik hak pakai nih tabahnya iya na tu na pangewangi tau pandrita ya kokui kita nak malam masakah tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan nah pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawa bainena apa angka nabita pole mak jenne na melolo mas sampajang na lepak bawi bainena dena nak jene na lo masam pajang Aisyah makadai manta sapi aganna na bau iya ko sarakna na bau berarti kepala pi na kade na gesai itu ni kere ina maraje wani manta sapi nasa de angka sihat desa na pu ba Aisyah makadai Aisyah angka nangka matinro ka si bawa na bitta tanga banni tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tanga banni pesak dinga lau kapesa inabita pak dega lampu kapesa inabita lau sapa pak dega ko sidapeku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikene batal ijenne nalakaye nareko siges say makun raya bainena maka pajamema ni masampaja nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena yamanan na to suju masampaja itu kare tanda mapangewang itu ina maraja hewan nah dena iya na jadi aku ya na pahate pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake okay. Jadi iya miro pak bisa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewato pandrita dio lo dena si salah ana ya to mania tu makokwa ustaz cede cede neraka magi je tu nangka nasaba makuramu pinabaca iya haji biasa makwaro cede biasa lautang ngaro waktu kumakulia nayoli kalau macaramu kogo ada upasalamanang no mana boleh macaramu nakar tewe napa nang kau stasi di milalan nola jadi makome jadi ini naro pacarame jadi itu pak agama pada milona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawang kega metala ya ko watte bale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe itu jadi aku pandapak nih manta sapi nalate aja tapasale ko pandapak na Abu Hanifah na pake tau
Yan tu ampai idio ko NU maka tu ya rupa na ko masampajang mo. Allahu akbar. Wah, mega tu. Itu angka jadi angka tu nabila mi. Itu dia pernah makanjak tato na Allahu akbar. Angka to ko bami. Maka dia nakai padahal ya ko to melomi ta ko dalelewe. Maka dai Abu Hurairah. Iya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna. Ia mimpi yasang Abu Hurairah. Ambo na coki. Nasabak mapangajian ni nabita. Nangka nak coki masuk puluh ko 5 bajujun na. Katuli jubana ra maloe. Engka nak coki mak benyo ko rumah tinro. Mapangajian ni nabita mari na tapalupa. Iro nak coki masuk. Tapanay tay tasel. Tapana jepu na pengi pe mata mana pada katani maka maka dia Nabi Abu Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar. Tapi Nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papir coki angka maka pada tu 70 cokina. Angka tahu maka ada 270 dia ni sagaro kena cocok yang jelasnya lebih 200 cokina. Deto pagaka apa tahu bila Pak 200 cokinah. Deto pagaka di. Oh iya. Iya naro Abu Hurairah itanya ko Nabi tak kada mu pandre moga. Nasa upandre sah. Maka di Nabi teh yan ni Pak Guru. Iya ko takko mu buka pintumu ko elei. Pura ko masampaja subuh. O elei ro mu buka pintun na tangak muro. Natako ang kacoki macuri ko pole monri. Napas nadapi pak buat tengah na palan na pintu kang katu pintu palan na makoe istilahnya je rokatan yang ngena napas lep panguku tu tangana de na taru masuk tapi na lepa jiriolana na susungnya kurupana cokiro koelei maka de na bitta illau doko illau ko dalle nasaba ang kami tu malaikat pak bagai dalle na kuatu sipak na coki ya jadi ini naro na podato na bita tanya Abu Hurairah bawa ya di angkai cokyo kubolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa paso ko tangana lalam melo masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngokurupana maka dito motot tariolo ya ko julumate coki nah ya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle iterima doang aku tuh. Biasa mungkin runtuh kah? Tapi biasa lagi sempat midi. Ada pahala gini kali patu dah mukwe. Itu iya. Iya naro napak guru ngaro tau pandri teriolo maka dah iya tuh. Apa iya tuh pintu pak bahaya tuh. Natet tuh nabi tayon rusandre do pintu si bawa palanna. Ya sange palang ya tuh akan tenyangan na tuh tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na dia nabat di yonrisan ya tuh emang ke dalil runtuh bolokui kita nih Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka dia nang kata sandre okodo pintu patapulo sona tuh na cilakai alena marat di dale na pole patapulo sona ya na tuh na kada tau matoy riolo pemali ha ya ko makadai pe mali makada maja ang kajana de nawat dituto sandre ko do pintu de to tu nawat dito makali cubu ko monrina do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu gi cela ya na tu mandari nakan na testaro ya tu jadi ini makun re ko monri macurita aja hata sandre ko pintu ya pak madaria tu ase megaiga tu kokiro kita ni Imam Sarnuji kokiro kita na imamu gasana kita na Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura sara tatutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pake wajujui ya luluka ya si ya luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa
nakundri dale itu patapulo sona tuh. Kemudian wajuju purai pake melo isasa ya ala palulu ala sata makadamisa sa ko bajay termasuk ya tuh angkato pake jakka polo ni matana ni pake mo pa majakka ang madali to ko boleh ka jakka polo ni sinna itu tu kunri dale itu hadis Imam Sarnuji rampe hilalana kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lo po haye na pango na tunasa tomatay riolo pe mali maka aja mo jamin do na celakay ko to aja mo sariwan nyo ko bolamu ko cita makwa masaring aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawala na pamupulong garo jadi care-carewe aja na dapi mga ribi de mo pulungi apa nonro itu jing aja mo pak bani sa liwa bola nak bani sa liwa bola sa saipe manapa mo pake pak nonro itu jing o ko nito na madar yang katau mapat di arona langsung mate ji pakaian itu oke itu jadi natya manang makadani to matayriolo pe mali iyo po na monde na sagka mana siasa de gada lelena pak de na kena bacay kan jadi laulolongan mo pa na mo tu seret naso pole tak sibawa gurutta kiemunin ang katau pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buro Kojo Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang okoro gurutta okko maniru lolongang lau pasikan nakan naidakwina tongang ihanasan ngi tau pandritewe maka daya di ok Indonesia iya tu pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang nagalombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri iya naro pole Yaman dari Lembasiat apo naro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron nawalye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo angkau korapang sebo dia saya mana arak ni meto boleh ya mana ro jadi tamu ko jadi itu di pasal lang itaw matota tanya ustaz kulu tanya betul na tanya ustaz YouTube tau apu na me meto na bitah apu na nabitang katama lo kuno santara onrotona sininda asang-asang ngagagay pa napasal lamanang ini milila tau gi makado jadi dia me siruntu basara itu tita nigare iya naro ulawanu kakak tungat toner sanghe bepata nagare age di bepata gi manasa buronggo itu makade barongko dari kata barakah basara naro barakah apang dari kata afwan basara naro pasok enggak tuh pasok itu sama sangin pasok toh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada pubana pada ulun masih pasol lili rabbika angka bepate dia agak katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri sholah iya ro al-katiri tanya bicarogi apa ya kota sapa kok kamu setu deh itu gaga bicarogi itu al-katiri maginan kakatiri ya sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya al-katiri iya naro nakada asola makade katiri salah katiri mandi al-katiri mindin jadi iya naro kau cucuk tongat toro gaga tuh tejo upi di Andreba nih itu jadi ternyata werra iya ko namporangi maka dai berra iya ko menasi maka dai werra
magi na beda na yamato. Iya ko nampo rangi makade berak dari kata birrul walidain, mapedeceng. Iya ko menasi makade wara. Jadi si salah. Napa ni tidi bepato gi apanya tu loka. Kaluku gola cella. Ya itu tasapa di gare. Konde aga. Kaluku lakbu gola cella. Leti ki gare la ko katiri mandiewe. Tananya tomie katiri sala ya mato. Burongoe gola mato. Si bawa loka. Toliyam itu. Jadi negara. Jadi ya mato tu bepa macam ne. Tak ia narok nalengi asang. Tapi asang na manca jipak dongeng. Namun dia nak nak nabita. Nama itu adalah doa. Jadi dia nama lasa, dia nak kenal sama kalian. Apa Andre nama kanja? Yupui di makoko hai. Kamana ni rupa nalasai? Pak namo bepa tadi tu ni risang sana ke komai. Dah betul kan? Ipai di makun raya. Ya kong kata sarai aja nana teko tak toli palena. Aki buani hawai palah. Pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun di mau payinu. Dah? Dan tahu nama igare. Nagangkan 5 tahun tu teko tak awak di mau payinu angka JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agame macam campuran naro. Natengi Tapi 5 tahun awak di mau payinu. Nanya ko to maki buat tengi di pak koele ina minin korewengi mawari ni. Ide gare. Magi PT kota ena yinu. Tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais iya nang kaga mon romai tangka campuran nama kalian lihat tuh wakiro jadi upasangnya aja na tu ya ro aja nah apa mega ton ye makun rete de lo sepede makutui to limana meneripa nah itu dena nane maki bua wae pelah to limelo maninasang anu iya namanya gahe. Jadi ini makun re yang kata tu baraka nak kotaki buat orang ilakai tabai pelah. Ya mi koto di teko tak menina pasta dia ai. Sapra bani basere kemudian. Jadi ia naron apa? Ya ko pikir Jadi ia tu ko pikir bahas tata mapanya watawe. Angkan nabita na solli o kisilam puro cilina, angkan non ribendreng, angkaton na mariolo. Ia mi makabawangi mako Allah. Dia penang kau runtuh. Pak angkat awi tak tahu nak baki tangalan dah menahan makai satu bami Allah kayak itu yang nama makun raya angka sahat desa ulolongang makna para apa isi kuna apa si lempu salengkana si baca pak jarina layolo jadi itu ko makun raya soli makomi dia nataraka menre arwane bem itu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu dek rone akakai cede ia makun raya di parapai makiro padam itu komanda kak ya rone we makui ko makun raya tu rapai cede suju makun raya kenang kana lalu nabita nai te makun raya suju makai nabita yai ko makun raya ko suju ko rapai sikumu jadi na tu ampai makun raya ko suju ino tu limana ia mi korone we naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suet itu itu dia nawading rokok itu makare hadesa yakui palinna kang ikaca nabita kolaka na koroko ikacapan wae dia tak boloh berarti makanja lampu na lakar apa makare hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minaw eri lalasang pajang maka dari sahabat yang kagak tahu minok ko sampaya maka nabi tenang kata rokok den alam pulak kan ya na tu pa kami na makalasi katongato tu tahu pak rokok makalokong den awat dingi tu tapi kecuali tu mampat dine melaka na aja na tanoi itu pak matan ramatoji tu numpat dilaka itu dia liri binasapa si bar tembok ko ke masigi de sandre moki pak sandre moki de na marigaga itu de na marigaga angka mo tu pak burapat dilaka angkau lolongang ngoko kita kita hikmah termasuk hadesa biasa na rampe guru tamali belawah itu simpai wisan na sabang ka jamaah na podang ako bone oleh maceramo ko bone nang ka jamaah na guru tatong moto kasi
Nasang iya tia upake ustaz tapi dewa pak gurungi kapiku yasang nasa sisil itu teta nai kakadaga ta pake di uak na de mana namo padi padila kata de mana kan padi utu padagi nasa kada de bisa sana sa kada me pak gurui ya tiasa tahu seke pada me palete padi sangana na saya kene de ta cara mangi ustaz dia tulis sangita kue ya sisa na tu pake dia sana cara mak guru tamali nanya maninasa ngoko kampung dapi siletik kuyero matemanan nih na cara mangi guru tamali delawa almarhum amagafurla maka de guru ta ia nang katau mas sampaja sunna subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunna subuh nang ia ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah dia kan naipat diutus itu sebab padilaka kuyitu nala pangupu na napake dari tomoto ya iya tuh pakai pak ustaz di tuh na kan na bela itu apa na porang aru biasa kada aruani pulo na pitu tau ngumuruku iya dia nang kanasanakannya apa dilaka padi utu kita coba-coba nih pak dia topat na terlambat itu jadi ya kok mas sampai sunah subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah rakaat kedua alam tarakaipah ya roh jadi pak berapa dilaka itu papa lampe sungai tuh ya roh papa lampe sungai yang kata tuh kok Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega tahu me pesolangi alam nasrah rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua iya jadi di manih ke kami tak pakai meki mali pak berapa diutu meki mali pakai salamat jadi toh jadi manih itu jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh pekerja kita lina letak ketika masalah kok sampai jas subuh tanya tuh sampai jas sunat subuh mi jadi ya pak berapa dileka itu dan itu obatnya kemudian itu sampai pak ya kotor rokok bela palam-pulam ku elak kata tapi angka bita tahu mako ko amar sampaja mamulai makaliliang dena rokok makalicuai iya dena rokok apa ya sangnya rokok tu si lampu ilaka si bapon cinge na payero lima ibu kai cende ide ronewe ya makun raya lari tamai limana si kuna lari tama iya ronewe lari masu cede tapi aja mau nakoe masu cede utu yon roi ma katani tapi angka wita tahu rokok we napa no ili mana loko cika cina napa maliwang ulun na layawa angka moha desa uruntu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya iya rone wede nako iya rone tapahange sampajan makun raya kamata jamah tapi arone itu iya roh jadi mesti to tirisa makadani ga makutane aku makun raya berarti sampajan makun raya apa iya tuh sampajan makun raya tanya hadis pilih tanya makadana bita jamai nasaba arone na bita nampak gurum itu tabahang ya ayamona mona bita ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata berei ya koroko inapa ni ko masampajang ina bita kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga saba ko mondrina makada iya sura na baca na bita berarti masau-sau iya na tu nakada to pandita ina iya na sampajang tatta yang kalapak di lana namo mani hamasau-sau iya mi ko makmungi aja terganggu imange pangka mi kato tu makmung Allahu Akbar wah ya si biasa dan na imang ede nako ede na wadi apa hanya iya namo di imange masau-sau apa de na makko bawang yang katau kata bere napa mamakko bawa ede nako apa ya sampajangin na lepakan ilillah bacaan na lepakan rokoki angka miasang rukun kauli iya kumakadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya kacapurang sahada si bahasa lawa bersalam takbiratul ihram
Itu rukun qauli itu. Mesti nalapaka lillah. Yaitu ampai mangi kumatai at-tahiyyatul mubarakatus. Assalamualaikum. Assalamu alaina wa asyhadu alla ilaha. Masutu napasaw yaro Allahumma sholli ala. Aja nakara ini ada. Aja rukun qauli yaro. Eta pa usahakan ya. Napa ni ko doa bersama kita lada-ladai. Pak Megatoji itu imam doa bersama nasa ngalina nilai mina patujui. Amin. Agak to melo mangamin na din yang kalinga. Ede. Iko doa bersama taladai. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Maka dani mamungi amin tatarima po. Pero makanya ro Allahumma ghafir po tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay itu egang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat yero Allahumma anta salat po ngidi minon riya pole ang ngasang salamakan yanaro tilaw Allahul ladzi la yadurru gaga puang musibah wa di pole turur langi ko tanya izin ta yero yanaro tarap bana atina aja mo na malampe tingkat to imah kayak itu masa pini kata mah mu jago natajak baman ni nasa haming angkalalo na pasito do haming ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de marocak memang marocak ko makiro yo ko manasay. Ira tu ampai Megatoji tau baki tangan nasangana je to milodo na de to yang kalinga gaje imangi minonro je eto iro makade emak de taro ni re pak makar be mati je tu guruta aserame matoje to anak nei balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah ya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa na maso anak macone balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah ya na tu anak macone belisi apa asera tu anak dua anak angka na terlalu apona angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni batu di oh iya taman ni angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu ampai na sore na bita dasin si badasi masa na tu ko tau pure boting ya na tu pangewang itu ya na tu ampai na sore na bita amber sala komentama kamara angka tu nanti lo ko tau mak beli boleh na tu di salah iya tu persi salah itu na saga je manu na yanu macare parepa mendre ko ade nge jamban na pamade ina tu na kara guru ta kali sidenre mak komemnya tu ko manu dia tu na bisa kaje nendre itu guru ta kali sidenre na pamakada ya komendre bali bolana bali manu na bali bola mu ko ade mu na de na bisa kaje na takut jamban na pamade aja mu bisa itay manue ade mu banna mu bisa itu guru tak kali siden aja na tay manu mo bisa ya pak mano ko tay manu ya pak makada manu na bali bola jambang yo poko ade mu bisa kaki ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak melapa jadi aku deh sakira ya no pangolong ni mamagi-magi na pabarakai po Allah taala jubasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kuno subuhe mana satu hadesa nama kadalalo timan tasapi ya nang katau kuno nalupai bi kuno subuhe suruh sujud sahwi ko nalupai kuno subuh timan tasapi jadi itu kuno apa kunut nazila kunut laknat kunut sunat witir kunut 10 Ramadan itu kunut sunat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada besang ka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wat dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampung mas sama lele balawe manre maka solang ko se kunuki eta sa kunu nasila manolak bala yero atau angka tau melo mak doca aku kampung itu kunu nazila atau kamelo to sarangi kampung itu kunu nasila sawe la salah sasilelewe kolera agai komai na salah silele kunu nazilaki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kato tu kunut laknat iya purna zaman nabita iya na niatnya nih
patapulo pakapelakoran na kiring na ihadan na ibunuh manang lagi bunuh mana pakapelakoran di sumur barut itu ia naro na kunu nabita aleng ia cilakang ia tahu wala ia ke pamalakna kemudian Allah mengatakan ia pemurusi Muhammad pakonir pajan di nabita tapi orang nabita kunu biasa siulang selama 5 waktu dena subuh bawah loro asara mangaribi isa subuh ina kunu imatar magai nasabak majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelakorang nasuro lo ma pak guru lai hadang ke Yahudi na paliun ya naro na kunu laknat nabita sekrekom impong Allah taala nalingi pamala ya rota wunengi pak pelakorangnya dan Allah mengatakan urusaku ne Muhammad pajan di nabita nasabak itarima ni donna makiro ya naro kunu laknat napa pisau ni naturung aya tapi ia subuh dena kenapa pisau nabita menurut si diriwayat ya natu ampai toli kunu subuh ini naro mega apa tu makada bid'ah pak dena lolongan hak desa nah itu kere jadi perlu sampaikan saya kira ya naro pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak beratnya pong Allah taala alena gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodalle alena gurutta kali Belawa Kiai Abdul Malik alena gurutta Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidenreng gurutta kali Pak Baja seakan-akan ia ro amalan nangga itawe maka dia ro amalan ero degaga dalelena sehingga istilah napa kita we makopai maka dia amalan bid'ah kega ro megega kunu nasangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah nadena pangewat tawe Pak Bu nareko ya napakewe rewa iloko hukum na agama haram wajib makruh sunnah si bawa mubah ya kok lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah jadi ya kongka aga tajamah nak kada bid'ah tapodangi makada aga hukum nanya iya ko makadai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na harang kamakiro iya mitu ko makadai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka kamakiro jadi nangga makadai nangga tau milau doa bersama pada imatarona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bid'ah ya ro angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upapahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bere selang imonrina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah iya miko na jama ipu ima yolo na bere salangnya salai apa okui sampajangnya na pertama yan namoi mondrina sampajangnya angka mematoda lelena tapi degaga hak desa nokilala sampajang jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri na rekopure mas sampaja tahu tahu makura baca ya tuh makura baca jadi iya na mega pasalay na jamay imangi makukwe jadi upasak ni pu imang tapan nanungang iro nasabaok ko mitu onron na wading to pada mangolo milaw dolori po nga latala paralu upalampura cede bela maka daya rodo abar sama dua mematoje tu pendapat angka pendapat maka dah iya rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada yandri andreta itu tepakan jaki kare jolo
Jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang. Tapi pada lea yilau peko nilau na misal na pak gadu ko iko. Pak darak ka iya. Dia tu na pada yilau padangka nga iya. Pak galu ko iko. Dia tu na pada. Ya reka maka na cidi pak balu esa cidi pak galu. Pak galu nge milai bosi pak balu esa milau ya aja na bosi. Pak dia na tarale sa na kumisilopoy. Jadi iya na okoni na nala dasar he. Nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada yilawi kebutuhan tak. Padahal deh harona cocok sa dena salah. Tapi iya lo hak desa dena iya miro bawang hak desa bahas si tanta pak dongenge. Dena iya miro. Makanya tuh kue buka ikorange rata-rata ya tuh pak dongenge namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zolamna ampusana namanya capana berarti kami jamak nangka hadesa narona bita rampe makada ya koganna ipatapulo umakku si pulung engkau kutu selesi dinawali iya ko milau dong itarima tu pak dongen nah ya iya ko ganna ipatapulo jamaah na to mangilaw dong insyaallah kajamina pulo ko nabita ya to na tu pasabar ngampay nabita ya ko masampajat tomate tawe nilaw makada pak ganna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikina makadai iya pana asa sampajak jumae nareko patapuloy jamaah mukim. Iya kecuali tu kampung de meto nagan na patapulo tau de na marigaga. Iya ko ganna mo patapulo tau ko tu kampung de batongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya na ronalay standar patapulo. Walaupun matu ko pikir kama dupa-dupan ni. Iya na ro pasabarang jadi ya ti di pu imang iya ro nak tajamaero angka tu dalelena angka kam maha pacara mapole tapa makada bida amanang iya tu isa neraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca kada pegay-gamu kita mau baca apa iya ro guruta de metona cede kita na baca si kampilo iya mana ha guruta kali si denre tu kita na macan ne mematoko kamarakna napa ni guruta na apalah de na tarobang ibo na ya kong katau makutana makre guruta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko dah lama seko tu lalu numuale mu buka mu itai na apalah apa de na pari lamari kita na nareko de na apalah itu yo po nana emak koko idi melibo madari lalo de nalak gapak buku nah de penang ka dibaca jadi ko ni he jadi ro tau pandri te dio lo malo masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita te emak koko ako manu ye napai si rupa na sang magala ni mapasalah emak ko mematiga je gore nasa guruta makade nang katau ci di menai sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca moki ye di parengkalinga mako masyarakat ye rota amal kange ke kana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumu makutan tanah makada de miti de to pandita tario lo de na pada te makoko marengkalinga carama ya tau pandrite rio lo makadami baca iya mu pigau na suruh ni rewa iya ro tau ipodange makoro dena mega kutanana dena kadang kamoga hak desa na kenri monro hak desa na asamoga hak desa na dena kana kutanangi anak mundri to menama kokwa maka kutana ya nang kai podangi tapa maka semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma si sana ipodang de to na jami apa mega ni makokoy apa makoti halino magampan ni yonroy mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mega paham onroto na madari dasarna agama ipa si garu-garu on nak moro ko Facebook wap pangewa ma ko Facebook
Nasaba napasalay nanggai akidah padahal itu padila amal. Iya nama masalah makokoy pak itu gamata pak tak bagi. Angka kajian Islam, angka yasa kajian iman, angka yasa kajian ihsan. Iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum. Barsanana hukum-hukumna lalan na sampajangi, hukum-hukum dalam kaidah muamalah tetap mapangewat ko. De nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham. Ya maka de puang Allah Ta'ala telok melo kak pasti dipahangi atakku wading wulle tapi de melo puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tumalele ngapahang. Maka di Allah Ta'ala walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham. Jadi nang kata uci dimi paham na pake tau newa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala memang to make lorangi dena si di paham makiro pikinanya walengi contoh supaya membasa-basa kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikin lah Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali. Iya napa atau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik dia nanti asat tarji. Makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapamulai kata berekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapamulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa sirupa tu yopo tu NU maka tega nalati Allahumma baik nalati Allahu akbar kabira maka ya nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yomi ko Muhammadiyah nasapa yolo ke ga desa kami nama tada ye na ronala cide ye na tia satarji wale ni contoh masalah mak dosa kangejen ne ang kecil di tau mato kanang kasih di tau matoro boleh bulu pak bulu tomato pak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Nero arak badui pole bulu langsung ko nabi tamakutana tomato makkadah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takok lau karawai lama rupa tapaham oh iya anak mundrin kak pada na pahan nih takok lau karawai lama rupa nade nau pakai ngipalapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah nabita aja nah iya tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu kau niro rewa niro 20 asera asona angkat to makna 20 ruas asona puranan nak ya to matoy makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tuda nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalaw makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura kak mak jenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa makadama ya nabita at jenne mana ko ha itu kere pada pakutanana tapi lihat jawabannya iyon na arak badui lay podangi maka dade na marigaga berarti aja nemu jene asam pajak mano iya kalau lo etalwewe maka nabi tak jene mana kok iya nana berbeda pendapat ero maka dai angkana tau pandrita maka dah iya rohat desa iyon nak pamulangi nasaba tau mato makutana yolo napa nak mudai mundri berarti terhapus nia had desa yolowe maka dai kok kuliah agama nasi mansuk lay susui ya undang-undang maka dia di amandamen betongan natanya ya berlaku angka undang-undang baru
dingka hak desa baru dena berlaku ya roh. Jadi na berlaku maka dena muka rawai lah merupa demu pakai ngipalapi ko puro mak jene bakal ha jenemu. Yan na ro na pake. Kana pake ya roh. Maka de Imam Malik jolo na deje nakada na bita batal dena ni pake ya ro yolo. Na nabita matoro pawi ya ro yolo. Ya matop pawi mundri. Na de nakada na bita dena ni pake ro hak desa yolo. Berarti hak desa berlaku dua-dua. Ite gere keadaan nah. Na paresay nasa iya pamulangi makutan atau matoh. Iya kedua tau malolo berarti ako tau matoh karawe kamaluan na din na marigaga. Apa awak dijaji tu mata minakakangi. Makira. Iya ni ko tau malolo berarti ang kasahwat na. Batali jene na. Berarti aki karawe kamaluan ngetanya iya rui karawana na batal. Iya ni kong kana pesu na batal. Tapahannya dua ni pendapat. Kayak kena masuk metola, mapangewan itu kumakara salah. Itu kere. Kemudian angka tau pandrita makare tidak makare mantas sapi ide. Desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nah. Nasaba itu tau mato yang kalasan nah mata rutari na patak kelupa. Itu makada kami hana bita batal nasa ngide na marigaga deto pagana si badega sabin na jadi dinami deto paniri sa makada ternyata kaya to pak balen atau pole mi bulu iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na iya dipakai ya na riasat tarji melihat hadis mana yang paling kuat kita paham ya ide itu mak pangewa metu teh pak ko memang pangewa pada ya tu sige se olina roane makun raye baine si bawa lakai ya ku imanta sapi ina batal jenne namo baine aja takada baine kumo aide ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim datu ko baine tanah semanta sapi apa ya sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli nanya bainewe lai nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tu bainewe manuri mantasaki hak tu hak kutamli asanna agak sa hak pakai hak pakai asanna tanya hak milik hak pakai nih tabahnya iya na tu na pangewangi tau pandrita ya kok kita nak malau masaka tapi tari jolo cede lau walengi kesimpulan nah pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawa bainena apa angkan nabita pole mak jenne na melolo masampajang na lepak bawi bainena dena nak jene na lo masampajang Aisyah makadai mantasapi agan na bau iya ko sarak na bau berarti kepala pi na kadi na gesay itu ni kere ina maraje wani mantasapi nasa de angka sihat desa na pu ba Aisyah makadai Aisyah angka nangka matinro ka si bawa na bitta tanga banni tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tanga banni pesak dinga lau kapesa inabita pak dega lampu kapesa inabita lau sapa pak dega ko sidapeku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikene batal ijenne nalakaye nareko sigesay makun raya bainena maka pajamema ni masampaja nabita apa ukaramay makadai mantasapi masampaja ya nabita na suju mi dena yamanan na to suju masampaja itu kare tanda mapangewangi itu ina maraji hewan nah dena ina jadi aku ya na pahate pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake jadi iya miro pak bisa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewato pandita diolo dena si salah ana ya to mania to makokwa ustasi cede salek neraka magi itu nangka
Nasaba makuramu pinabaca. Iya haji biasa makoro. Cede-cede biasa lautang ngaro. Patu kumakulia nayoli kalau macaramu kogo ada upasalamana. No mana boleh macara mana karte apa nang kau stasi di milalan nola. Jadi makome mah jadi ini naro pacara oh jadi itu pak agama pada milona warunge. Pada lona warunge. Iya ro warunge angka nasubale, angka watemanu, angka kaju, angka tempe. Idi mani bawa kega metala. Ya ko watebale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe. Gitu? Jadi aku pandapak nih manta sapi nalate aja tapasale ko pandapak na Abu Hanifah na pake tau Yan tu ampai idi ko NU maka tu ya rupa na ko masampajang mo. Allahu akbar. Wah, mega tu. Itu angka jadi angka tu na bilami. Itu dia pernah makanjak tu na Allahu akbar. Angka tu ko bami. Maka dia nakai padahal ya ko to melo mita ko dalelewe. Maka dai Abu Hurairah. Iya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna. Ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na coki na sabak mapangajian na bita nangka na coki masuk puluh lima baju junna katuli jubana ra maloe engka na coki mak benyo kurmatinro mapangajian na bita magi na tapalupa iro na coki masuk tapanay te tasel tapana jepu na pengi pe mata mana para katani maka maka dia nabi Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar. Tapi Nabi maka de Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papir coki angka maka da pada tu 70 cokina angka tahu maka da 270 dia ni sagaro karake kena cocok yang jelasnya elat di 200 cokina dia tahu pakai apa tahu bila pak 200 cokina dia tahu pakai di oh iya iya naro Abu Hurairah itanya ko nabi tak kada mu pandre moga nasa upandre sah maka dia nabi teh yan ini Pak Guru iya ko takko mu buka pintumu ko elei pura ko masampaja subuh ko elei ro mu buka pintun na tangak muro na tako angka coki macuri ko pole monri na pas na dapi pak buat tengah na palan na pintue kangka tu pintue palan na makoe istilahnya je rokatan yang na pas lep panguku tu tangana de na taru masuk tapi na lepa jiriolon na susungyo kurupana cokiro koilei maka de na bitta illau dokko illau ko dalle nasaba angka mitu malaika pak bagi dalle na kuatu sipak na coki ya roh jadi ini naro na podato na bitta tanya Abu Hurairah bawang ye di angkai cokyo kubolata ye ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa paso ko tangana lalam melo romasu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngokurupana maka de to moto tariolo ye ko ma julumate coki nah ya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle itarima doang aku tu besamu ki runtu ga tapi dia salah sempat midi ada pahala lagi nak lepatu dah kowe itu iya naro na Pak Guru ngaro tau pandre terio lo maka da iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natet tu nabi tayon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang iya tuh akan tenyangan na tuh tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na dia nabat di Yondri Sandria tu emang ke dalil runtu boleh kita ni Imam Sarnuji dalam kitab Taklim Muta'alim maka dia nang kata Sandre ko do pintu patapulo sona tu na cilakai alena marji dale na pole patapulo sona yena tu nak kada tau matoi riolo pe mali ha ya ko maka dai pe mali maka da maja ang kajana dia nawat di tu sandre kodo pintu de to tu nawat di tu maka licu-bucu komon rina do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu ngi cela ya na tu mandari nakan na tes taro ya tu
Jadi ini makun reye komon rey macurita aja hata sandri ko pinte ya. Pak Madaria tu ase. Megaya tu kok kiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na imamu gasane. Kita na Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Ta'limut Ta'lim Arwami. Ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20. Cilakai wita we. Kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi. Jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi. Ya na pura asara tatutu nih. Kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe. Matangangi pake wajujui ya luluka. Ya sia luluka kacamata, ya luluka HP, ya luluka pusa. Na kunrui dale itu patapula sona tuh. Kemudian wajuju purai pake melo isasa ya lapal lulu alasata makadamisa sa ko bajay termasuk ya tuh angkato pake jakka polo ni matana ni pake mo pa majakka ang ada dito ko bolen ka jakka polo ni sinna itu tu kunri dale itu hadda saya Imam Sarnuji rampe dilalana kita na dalam kitab Ta'limut Ta'lim tau pandrita lupo haye na pango na tunasa tomatay riolo pe mali maka aja mo jamin do na celakay ko to aja mo sariwan nyo ko bolamu ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawala na pamupulong garo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi de mo pulungi apa nonro itu jing aja mo pak bani saliwa bola iya nak bani saliwa bola selesai pe manapa mo pake pak nonro itu jing oko nito na madar yang katau mapat dia rona langsung mate ji pakaiannya tuh oke itu jadi nate manang makadani to materi lo pe mali iyo po na monde na sangka mana siasa de gada lelena pak de nang kena baca kan jadi laulolongan mo pak ye na mo tu seret naso pole tak sibawa guruta kiemunin angka tau pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat buru kojo pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang okoro guruta oko maniru lolongang lau pasikan nakan naidakina tongang ihanasan tau pandritewe maka daya di ok Indonesia ia tu pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang galombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri iya naro pole Yaman dari Lembasiat apona ro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron nawalye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo angka korapang sebo dia saye manang arak ne mato pole ya mana ro jadi tama ko jadi itu di pasal lang itaw matota tanya ustaz kulu tanya betul na tanya ustaz YouTube tau apo na me matona bitah apo na nabitang katama lo kuno santara onrotona sininna asang-asang ngagagay na pasal lamanang idi mililataw gi makaddo jadi na me siruntu basara ito tita ni gare iya naro lau anu kakak tungat tonar sanghe bepata nagare age di bepata ugi manasa buronggo itu makade barongko dari kata barakah basara naro barakah apan dari kata afwan basara naro pasok enggak tuh pasok itu sama sangin pasok toh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada kubana pada ulun nama siye pasol lili rabbika
angka bepate dia agak katiri salah, ha? Tania katiri salah, maka dai al katiri solah. Iya ro al katiri tania bicarogi, apa ya kota sapa kok kamu setu deh tu gaga bicarogi itu al katiri, maginan katiri ya sakatiri. Itu nama suku dari Yaman, namanya al katiri. Iya naro nakada asola maka dai katiri salah. Katiri mandi, al katiri mindin. Jadi iya naro kau cucuk tongat toro dega tuh tejo upui di anreba mani itu jadi ternyata werra iya ko namporangi maka dai berra iya ko menasi maka dai werra magi na beda na yamato iya ko namporangi maka dai berra dari kata birrul walidain mapedeceng. Iya ko menasi maka dai wara. Jadi si salah. Napa ni tidi bepato gi apanya tu loka. Kaluku gola cella. Ya itu tesapa di gare. Konde aga. Kaluku lakbu gola cella. Leti ki gare la ko katiri mandiewe. Tanaya tomie katiri salah ya mato. Buronggoe golla mato si bawa loka toliam itu jadi negara jadi ya mato tu bepa macam ne tak ya naro nalengi asang tapi asanna manca di pak dongem namun ya tu nak nabita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak kenal sama kalelean apa Andre nama kanja yupui di makoko hai kamana ni rupa nalasai Pak namo bepa tadi to ne diri sana ka kumai do betul kan pe di makun raye ya kong kata sarai aja nana teko tak toli palena aki buani hawai palah ya pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun di mau payinu ada dan tahu namanya kare nagangkan 5 tahun tu teko tak di mau payinu angka JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agame macam campuran naro natengi tapi 5 tahun awak di mau payinu nanya ko to maki buat tengi di pak koele ina minin korebengi mawari ni ite kare magi PT kota ena yinu tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kaga mon romai tangka campuran sama kalian lihat tuh wakiro jadi upasange aja na tu ya ro aja nah apa ame katon ye makun re pedelo sepede makutui toli mana meripa nah itu dena nane maki bua wae pelah tuli melo mani nasang anu wae iya namanya gahe jadi ini makun re yang kato tu baraka nak kotaki buat orang ilakai ta wae pelah ya mi koto di teko tak mani pas dia ai sapra bani basere kemudian jadi iya naron apa ya ko pikir ya jadi ya tu ko pikir bahas tata mapangnya watawe angkan nabita na soli oki silam puro cilina angkan non ribendreng angkaton angkan na mariolo iya mi maka bawangi maka Allah ide penang kau runtuk pak angkato abi tahu nak baki tangala da manaham makai satu bami Allah gitu iyan namo makun reye angka sahat desa ulolongang maka na para pa isikuna apa silam ku isalengkana si baca pak jarin na layolo yaitu ko makun reye soli makomi de nataraka menre arone be mitu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu de rone akakai cede ya makun reye di parapai makiro pada itu komanda ka ya ronewe makui ko makun reye tu rapai cede suju makun reye kanang kana lalu nabita na ite makun reye suju makai nabita ye ko makun reye ko suju ko para rapai sikumu jadi na tu ampai makun reye ko suju no tu limanna ye mi koronewe na ten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu ye ne itu dina wading rokok itu makari hadesa yakui palinna kang ikaca nabita kolaka na koroko ikacapano wae dena tak bollo berarti makanja lampu na lakan apa makari hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minaw eri lalas sampajang makari sahabat angka kape tau minaw ko sampajang maka nabita nang katau rokok dena lampu lakan yana tupanga kami na makalasi
Katong tu tahu pak rokok mah kalokong. Dia nawat dingin tu, tapi kecuali tu mampat dini melekat na aja na tanui. Itu pak matan ramatoji tu tu mampat dilekat itu dia liri bina sapa si bar tembok kok masigi. Dia sandre moki pak sandre moki dia nama digaga. Itu dia nama digaga. Angka mo tu pak burapat dilekat. Angkau lolo ngangoko kita ero kita hikmah termasuk hadesa biasa narampe guru tamali belawah itu simpai bisa na sabang ka jamaah na podang ako bone oleh maceramo ko bone nang ka jamaah na guru tato mato kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak guru ngi kapik ku yasan nasa sisile tu teta nai ka kadaga ta pake di uwa. Nah dia mana nama padi lah tadi mana nak kena padi utu padangin asa kada de bisa sana asa kada me pak guru ya tiasa tahu seke pada me palete padi sangana nah saya kene de ta cara mangi ustaz dia tulis sangita kue ya si sana tu pake dia sana cara mak guru tamali nanya manina ngoko kampung dapi siletik kuya mate manan nih na caramangi guru tamali delawa almarhum amagafurlah makade guru ta ia nang katau mas sampaja sunnah subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunnah subuh nang ia ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah dia kan naipat diutus itu sebab dilaka kuya tunala pangupu na pakai dari tomato ya iya tuh pakai pak ustaz de tuh na kena bela itu apa na porang aru biasa kada aruani pulo na pitu tong umuruku iya dia nang kana sanakannya apa dilak apa diutu kita coba nih pak de topat na terlambat itu jadi ya kok mas sampai sunah subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah rakaat kedua alam tarakaipah ya roh jadi pak berapa dilaka itu papa lampe sunga tuh ya roh papa lampe sunga yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega tahu me pasolangi alam nasara rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua iya jadi di mana kayak kami tak pakai meki mali pak burapat diutu meki mali pakai salamat jadi toh jadi mana itu jadi sampai sunat subuh tanya sampai subuh pekerja kita lina letak ketika masalah kok sampai subuh tanya tuh sampai sunat subuh nih jadi ya pak burapat dileka itu dan itu obatnya kemudian itu sampai pak ayah kotor rokok bela palam-pulam tu elak kata tapi angka kita tahu mako kamar sempaja mamulai makaliliang dena rokok makalicuai iya dena rokok apa ya sangnya rokok tu si lampu ilaka si bapon cinge na payaro lima ibu kai cende ide ronewe ya makun raya lari tamai limana si kuna lari tama ya ronewe lari masu cede tapi aja mau nakwe masuk cedek utu onroi ma katani tapi angka wita tahu rokok napa no ili mana lo pacika Cina napa maliwang ulun na layawa angka moha desa urun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya iya rone wede nako iya rone tapahang sampajan makun raya kamata jamah tapi arone itu iya roh jadi mesti itu tirisa makadani ga makutane aku makunre berarti sampai jam makunre apa ya tuh sampai jam makunre tanya hadis pilih tanya makadana bita jamai nasaba arone na bita napak gurum itu tabahang ya ayah mana bita ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata berei ya koroko inapa ni ko masampajang ina bita kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat komondrina makada iya surah na baca nabi te berarti mas sau
Iya na tunah kana to pandita ina iya na sampajang tete yang kalapak dilana namo mani hamasau-sau. Iya mi ko makmungi aja terganggu imange. Pang kami gato tu makmung Allahu Akbar. Wah, ya si biasa dan na imange de nako. De na wadi. Apahnya iya namo di imange masau-sau. Apa de na makobawang yan ang kataw katabere na pa mamakobawang de nako. Apa ia sampajangin nalapakan ilillah bacaan nalapakan rokoki ang kamiasang rukun kauli ia kumakadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya tacapurang sahada siba salawa bersalam takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapakan lillah yaitu ampai imangin kumatai at-tahayyatul mubarakatus assalamualaikum assalamu alayna wa ashhadu an la ilaha maksud tu napasaw yaro Allahumma sholli ala aja nakara ate aja rukun kauli yaro eta pa usahakan napa ni ko doa bersama kita lada-lada Pak Menggatoji itu imam doa bersama nasa ngalina nilai mina patujui amin agak to melo mangamin na din yang kalinya ete iko do bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat maka ni mamungi amin tatarima po pero makanya ro Allahumma ghafir pot tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay itu egang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat yero Allahumma antas salat pengidi minon ria poleang ngasangnya salamakan yana tilaw Allahul ladzi la yadurru de gaga puang musibah wa di pole turu langi ko tanya izin tak yero ro tarap bana atinat aja mo na malampe tingkat to imang kayak itu masa piniga to mah mu jago natajak baman ni nasa haming ang kalalo na pasitodo haming ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de marocak memang marocak ko makiro yo ko manasay ira tu ampai megrato je tau baki tangan nasangana je to milau dona de to yang kalinga gaje imangi minonro je eto iro makade emak de taro ni reh pak makar be mati je tu guruta aserame matto je tu anak nei balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah ya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa na maso anak macone balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah ya na tu anak macone belisi apa asera tu anak dua anak angka na terlalu apona angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni batu di oh iya taman ni angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu ampai na sore na bita dasin si badasi masar na tu ko tau pure botin ya na tu pa pangewang itu ya na tu ampai na sore na bita amber sala komenta kamara angka tu nanti lo ko tau mak beli bola na tu salah iya tu persis salah itu na saga je manu na yanu macare parepa mendre ko ade nge jamban na pamade ina tu nak kada guru takali sidendre mak komemnya tu ko manu dia tu nak bisa kaje nendre itu guru takali sidendre napa makada iya komendre bali bola na bali manu na bali bola mu ko ade mu na de nak bisa kaje na takut jamban na pamade aja mu bisa tai manu ade mu ban na mu bisa itu guru takali sidendre aja na tai manu mu bisa ya pak mano ko tai manu pak makada manu na bali bola jambang yo pokok ade mu bisa kaki ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak merapa jadi aku deh sakira ya no pangolong ni mamagi-magi na pabarakai po Allah taala jubasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kunu subuh mana satu desa nama kadalalo timanta sapi ya nang katau kunu nalupai bi kunu subuh suruh sujud sahwi ko nalupai kunu subuh timanta sapi jadi itu kunu apa kunut nazilah kunut laknat kunut sunnat witir kunut 10 Ramadan itu
kunut sunat subuh. Iya ko nazila, iya ko pole bala pada besang ka COVID-19 la corona. Iya naro pakunu itawe supaya wat dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampung mas sama lele balawe manre maka solang ko se kunuki etiasa kunu nasila manolak bala yero atau angka tau melo mak doca aku kampung itu kunu nazila atau kamelo to sarangi kampung itu kunu nasila sawe la salah sasilelewe kolera agai ko maina salah silele kunu nazila ki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kata tu kunut laknat iya pernah zaman nabi tayana niatnya nih patapulo pakai pelakoran na kiring na hadan na bunuh manang lagi bunuh mana pakai pelakoran di sumur barut itu iya narona kunu nabi taling iya cilakang iya tahu wala iya ke pemalakna kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakonir pajan di nabi tapi orang nabi kunu biasa siulam selama 5 waktu dena subuh bawah loro asara mangaribi isa subuh ina kunu mataru magai nasaba majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelakorang nasuro lo ma pak guru lai hadang ku yahudi na paleun ya narona kunu laknat nabita sekrekom impong Allah taala nalingi pamala ya rota wunungi paka pelakorang dan Allah mengatakan urusaku ne Muhammad pajan di nabita nasaba itarima ni donna makiro yenaro kunut laknat napapisaw ni naturung aya tapi ya subuh dena kenapa pisau inadita menurut si diriwayat ya natu ampai toli kunu subuh ini ya naro mega apa tu maka bid'ah pak dena lolongan hak desa nah itu kere jadi perlu sampaikan saya kira ya naro pengolongan bapak ibu sekalian magi-magi nampak beratnya Allah taala alena gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodalle alena gurutta kali Belawan Kiai Abdul Malik alena gurutta Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidenreng gurutta kali Pak Baja seakan-akan iero amalan nangga itawe maka de iero amalan ero degaga dalelena sehingga istilah napa kita we makopai maka de amalan bid'ah ekega niero megega kunu ena sangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah jadi mega maaf baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah nadena pangewat tawe Pak Bu nareko ya napakewe rewa iloko hukum na agama haram wajib makruh sunnah si bawa mubah ya kok lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah jadi ya kongka aga tajamah nak kada bid'ah tapodangi maka ada hukum nanya iya ko maka dai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na harang kama kiro iya mitu ko maka dai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka kama kiro jadi nangga maka daya nangga tahu milau doa bersama pada mata rona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bidayero angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upa bahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibu ka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bereselang imon rina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah iya miko na jama ipu ima yolo na bersalange salai apa okui sempajangnya na pertama yan namo imon rina sempajangnya angka mematoda lelena tapi degaga hak desa no kilala sempajang jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri nareko pure masampaja tahu tahu makura baca ya tuh
makura baca. Jadi iya na mega pasalay na jamay imang imakukwe. Iyi ubasak ni pu imang tapan nanungang iro. Nasabaok ko mitu onron na wading to pada mangolo milaw dolori po ng Allah Ta'ala. Paralu palampura cede bela. Maka daya rodo abar sama dua mematoje tu pendapat. Angka pendapat maka dah. Iya rodo abar sama si bawa milaw doang. Tapi dia na pada ilaw kata pada ko makan bersama. Pada Yandri Andreta itu tapak kajaki kare joloy. Jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang. Tapi pada lea yilau peko nilau na misal na pak gadu koiko pak darak ka iya dia tu na pada yilau pada angka nga iya pak galu koiko dia tu na pada ya reka maka cidi pak balu esa cidi pak galu pak galung milay bosi pak balu esa milau aja na bosi pak dia na tarale sa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada yilawi kebutuhan tak padahal deh harona cocok sa dia na salah tapi iya lo hak desa dena iya miro bawang hak desa bahas si tanpa dongengnya dena iya miro makanya tuh koi buka ikorangnya rata-rata ya tuh pak dongengnya namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zolamna ampusana namanya capana berarti kami jamak nangka hadesa narona bita rampe makada ya ko ganna ipatapulo umakku si pulung angka ko tu salasi dinawali iya ko milaw dong itarima tu pak dongen nah ya iya ko ganna ipatapulo jamaah na to mangilaw dong insyaallah kajamina pulo ko nabita iya to na tu pasabar ngampay nabita ya ko masampajat tomate tawe nilaw makada pak ganna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikina makadai iya pana asa sampai jumae nareko 40 jamaah mukim iya kecuali tu kampungnya de meto nagan na 40 tau de na marigaga iya ko ganna mo 40 tau ko tu kampungnya de batongan na orang mukim tau monro ko tu iya na ronalay standar 40 walaupun matu ko pikir kama dupa-dupan iya na ro pasabarang jadi ya ti di pu imang iya ro na tajamero angka tu dalelena angka kama pacara mapole tapa makada bida amanang iya tu isa neraka manang iya tu tasurumi jo mak baca-baca kada pegay-gamui kita mau baca apa iya ro guruta de metona cede kita na baca si kampilo iya mana ha guruta kali si denre tu kita na macan ne mematoko kamarana napa ni guruta na apalah de na tarobang ibo na ya kong katau makutana makre guruta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko dah lama seko tu lalu muale mu buka mu itai nah apalah apa de na pari lamari kita na nareko de na apalai itu yo po nana emako ko idi malibo madari lalo de nalak dapat buku na de panang kadi baca jadi ko ni jadi ro tau pandri te dio lo malo masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita te mako ko ako manu napai sirupa na sang magala ni mapasalah mako mematiga je gore nasa guruta makade nang katauci di menay sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca moki ye di parengkalinga mako masyarakat ye rota amal kange ke gana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumay makutan tanah makada demi ti de to pandita tario lo de na pada te mako ko marengkalinga carama ia tau pandri terio lo makadami baca iye
iya mu pigau nasuruh ni rewa iya ro tau ipodange ma koro dena mega kutanana dena kadang kamoga hak desa na kenri mon ro hak desa na asamoga hak desa na dena kana kutanangi anak mundri to manama ko kwa maka kutana ya nang kai podangi ta maka da semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma si sana ipodang de to na jami apa mega di makoko apa makoti halino magampan ni yonroi mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham onrotona madari dasarna agama ipasi garu-garu on nak moro ko Facebook wap pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nanggai akidah padahal itu padila amal iya nama masalah makoko pak itu gamata pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman angka yasa kajian ihsan iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum bahsanana hukum-hukumna lalan na sampajange hukum-hukum dalam kaidah muamalah tetap mapangewat ko de nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham ya maka de puang Allah Ta'ala telok melo kak pasti dipahami atakku wading wulle tapi de melo puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tomalele ngapaham maka di puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham jajanan katau cik dimi paham na pake tau newa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala memang to make lorangi dena si di paham makiro pikinanya walengi contoh supaya membasa-basa kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikin lah Imam Tasyafi Imam Malik Abu Hanifah Ahmad bin Hambali iya napa atau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik di yana tiasa tarji makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapa mulai kata derekna doa titana carana rokok carana suju pada mana mapa mulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa sirupa tu yopo tu NU maka tega nalati Allahumma baik nalati Allahu akbar kabira maka ega nasabak magai apa memang to mashab dalam fikih yang miko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada ia na ronala cide ia na tia setarji walini contoh masalah mak dosa kengejen ne angka cik di tau mato kan angka cik di tau matoro boleh bulu topak bulu topak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Niro arak badui pole bulu langsung loko nabi tamakutana tomato maka dah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa terpaham oh iya anak mundrin kak pak dia paham nih takut lau karawai lama rupa nade lau pakai ngipal lapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah nabita aja nah ya tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu kau niro rewat niro 20 asera asona angkat to makna 20 ruas asona puranon nak ya to matoy makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tudang nabita ko lari-larian na masigi natako angka tak perlu makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura kak mak jenne tako ukarawe kamaluakku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa makadamanya nabita ak jenne mana ko ha itu kere
pada pakutanana tapi lihat jawabannya iyon na arak baduewe lay podangi maka dade na marigaga berarti aja nemu jene asam pajak bano iya at kalau lo taluewe maka nabi tak jene mana ko iya na berbeda pendapat ero maka dai angka na tau panrita maka dah iya rohat desa iyon na pamulangi na sabay tau mato makutana yolo napa nak muday munri berarti terhapus niya had desa yolo maka dai ko kuya agama nasi mansuk lay susuy ya kundang-undang maka dai di amandamen betongan natanya ya ro berlaku ang undang-undang baru jadi had desa baru dia na berlaku ya roh jadi na berlaku maka dia nak muka rawai lah merupa dia mu pakai ngipalapi ko puro mak jene batal ha jene mu ya na ro na pakai kana pakai ya ro maka dia Imam Malik jolo na deje nak kada na ditabatal dia na ni pakai ya ro yolo na nabita matoro pawi ya ro yolo ya matop pawi munri na dia nak kada na bita dia na ni pakai ro had desa yolo berarti had desa berlaku dua-dua ite gere keadaan nah na paresay nasa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na din na marigaga apa awad di jaji tu mata minakakangi makira iya ni ko tau malolo berarti ang kasahwat na batali jene na berarti aki karawe kamaluan ngetanya iya roy karawana na batal iya ni kong kana pesu na batal tapahannya dua ni pendapat kayak kena masuk metola mapangewan itu kemakna salah itu kere kemudian angka tau pandrita makare tidak makare manta sapi ide desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nasaba itu tau mato yang kalasan mata rutari na patak kelupa itu maka da kami hanabita batal nasa ngide na marigaga dito pagana si badega sa dinna jadi dinami dito paniri sa makratan niya to kay to pa balen na taw pole mi bulue iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na iya lang dipake iya na riya sa tarji melihat hadis mana yang paling kuat kita paham ya ide itu mak pangewa metu teba ko me mak pangewa pada ya tu sige se olina roane makunraye baine si bawalakai ya ku imanta sapi ina batal jenne namo baine aja takada baine kumo aide ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim tatu ko baine tanah semanta sapi apa ya sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawah haram digauli nanya bainewe lai nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tu bainewe manuri mata sakit tu hak kutamli asana agak hak pakai hak pakai asana tanya hak milik hak pakai nih tabahnya iya na tu na pangewangi tau pandrita ya kok kita nak malam masakah tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan apa pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawa bainena apa angka nabita pole mak jenne na melolo masampajang na lepak bawi bainena dena nak jene na lo masampajang Aisyah makadai manta sapi agan na bau iya ko sarak na bau berarti kepala pi na kade na gesay itu ni kere ina maraje wani manta sapi nasa de angka sihat desa na pu ba Aisyah makadai Aisyah angka nangka matinro ka si bawa na bitta tangaban ni tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tangaban ni pesak dinga lau kapesa inabita pak de lampu kapesa inabita lau sapa pak de ko sida peku macan ne ka masapuru lau rapi lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikine batal ijenne nalakaye
nareko siges sa imakun raya bainena maka pajamema ni masampaja na bitta apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya na bitta na suju mi dena yamanan na to suju masampaja itu kare tanda mapangewang itu ina maraja hewan nah dena yan na jadi aku ya na pahate pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake okay. Jadi iya miro pak bisa ngamakwero perlu ipaha pak magi na din ato mapangewataw pandita diolo din na si sala ana mayato man yato makukwa ustasi cede salay cede neraka magi itu nangka nasaba makuramo pinabaca iya haji biasa makwaro cede biasa lautang ngaro waktu kumakulia nayoli kalau macaramo kogo ada upasalamana no mana boleh macarama nakarite apa nang kau stasi di milalan nola jadi makome jadi ini naro pacarama oh jadi itu pak agama pada milona warunge pada lona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemano angka kaju angka tempe ini mani bawa kega metala ya kawate bale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe gitu jadi aku pandapak nih manta sapi nala teh aja tapasale ko pandapak na Abu Hanifah na pake tau yan tu ampai idio ko NU maka tu ya rupan ako masampajang mo Allahu akbar wah mega tu itu angka jadi angka to tu nabila mi dia pernah makanjak tato na Allahu akbar angkat toko bami maka dia nakai padahal ya koto melo mita ko dalelewe maka dai Abu Hurairah iya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asana ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na cokie nasabak mapangajengi na bita nangka nak coki masuk 55 bajujun na katuli jubana ra maloe engka nak coki mak benyo kurmatinro mapangajengi na bita magi na tapalupa iro nak coki masuk tapanay te taselang tapana jepu na pengi pe mata mana para katani maka maka dia Nabi Abu Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar tapi Nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papir coki angka maka pada tu 70 cokina angka to maka da 270 dia ni sagaro karake kena cocok yang jelasnya elat di 200 cokina dia to paga ka apa tahu bila pak 200 cokina dia to paga di oh iya iya naro Abu Hurairah itanya ko nabi takada mu pandre moga nasa upandre sah maka dia nabi teh yan ni pak guru iya ko takko mu buka pintumu ko elei pura ko masampaja subuh oile iro mu buka pintun na tangak murok natako angka coki macuri ko pole monri napas na dapi pak buat tengana palan na pintue kangka tu pintue palan na makoe istilahnya jero kataniangan na napas lep panguko tu tengana dena taru masuk tapi nalepa jiriolon na nasusungyo kurupan na cokiro koilei maka dena bitta illau dokko ilau ko dalle nasaba ang kami tu malaikat pak bagi dalle nak waktu sipak na coki yero jadi ini naro na podato na bitta tanya Abu Hurairah bawa ye di angkai coki ko bolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio nalepa paso ko tangana lalam melo eromasu napa lepa nalepa jiriolo napa nasapurura ngokurupana maka dia tomato tariolo iya ko julumate coki nah ya tu masuk ilauki dalle ilauki dalle iterima doang aku tuh biasa mungkin runtuh kah tapi biasa lai sempak midi ada pahala lagi nang kalepatu dah kowe itu iya iya naro napak guru ngaro tau pandrita eriolo maka dah iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natet tu nabi tayon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang ya tuh akan tanyangan na tuh tahu-tahu rendringnya
tahu-tahu na de na ba di yonri sandri itu emang ke dalil runtu polo kita ni Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka daya nang kata sandri o kodo pintu patapulo sona tu na cilakai alena maraji dale na pole patapulo sona yana tu na kada tau matay riolo pe mali ha ya ko makadai pe mali makada maja ang kajana de nawat dituto sandri kodo pintu de to tu nawat dito makali cubu-cubu komon rina do pintu apa angka to lasak ko tu ya serihil ahmar ya tu ngicala ya na tu madari nakan nates taro ya tu jadi ini makun reye komon re macurita aja hata sandri ko pintu ya pak madari tu ase megaya tu kokiro kita ni Imam Sarnuji kokiro kita na imamu ga sana kita na Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara tatutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajuji pakewe matangangi pake wajuji ya luluka ya sia luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa na kunri dale itu patapulo sona tuh kemudian wajuju purai pake melo isasa ya lapal lulu alasata makadamisa sa ko bajay termasuk itu angkato pake jakka polo ni matana ni pake mo pa jakka ang ada dito ko boleh ka jakka polo ni sinna itu tu kunri dale itu hadis Imam Sarnuji rampe dilalana kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lo po na pango na tu nasa tomatay riolo pe mali maka raja mo jamin do na celakay ko tu aja mo sariwan nyo ko bolamu iya ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawalalan na pamupulong garo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi de mo pulungi apa nonro itu jing aja mo pak bani saliwa bola iya nak bani saliwa bola sa pe manapa mo pake pak nonro itu jing oko nito na madar yang katau mapat dia rona langsung mate ji pakaiannya tu oke itu jadi natya manang makadani to materi lo pe mali iyo po na monde na sangka mana siasa de gada lelena pak de nang kena baca kan jadi laulolongan mo pa na mo tu seret naso pole kasih bawa guruta kiemunin ang katau pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buro Kojo Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang okoro guruta oko maniru lolongang lau pasikan nakan na dakwina tongang ihanasan ngito pandritewe maka daya tu di oku Indonesia iya tu pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang nagalombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri iya naro pole Yaman dari Lembasiat apona ro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron nawalye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo angka korapang sebo dia saye mana arak ne mato pole ya mana ro jadi tamo ko jadi itu di pasal lang itaw matota tanya ustaz kulu tanya betul kan tanya ustaz YouTube tau apu na matona bitah apu na bitang katama lo kuno Nusantara onrotona sininda asang-asang ngagagay pa napasal manang
Ini milila tau gi makat do jadi dia me siruntu basara itu kita nih gare iya naro lau anu kakak tungat toner sanghe bepata nagare age di bepata gi mana sah buronggo itu maka deh barongko dari kata barakah basara naro barakah apang dari kata afwan basara naro pasok enggak tuh pasok itu sama sangin pasok toh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada kubana pada ulun masih pasol lili rabbika angka bepate dia agak katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri sholah iya ro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa kok kamu setu deh itu gaga bicarogi itu al katiri maginan katiri ya sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya al katiri iya naro nakada asola maka dai katiri salah katiri mandi al katiri mindin jadi iya naro kau cucuk tongat toro dega tuh tejo upui di anreba mani itu jadi ternyata werra iya ko namporangi maka dai berra iya ko menasi maka dai werra magi na beda na mato iya ko namporangi maka dai berra dari kata birrul walidain mapedeceng iya ko menasi maka dai warra jadi si salah napa niti di bepatau gi apanya tuh loka kaluku gola cella ya itu tasapa di gare konde aga kaluku lakbu gola cella leti ki gare la ko katiri mandiewe tanaya tomie katiri sala ya mato buronggo gola mato si bawa loka toliam itu jadi negara jadi ya mato tu be pamacenne tak ya naro nalengi asang tapi asanna manca di pak dongeng namun dia nak nabita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak kenal sama kalelean apa Andre nama kanja iupui di makoko hai kamana ni rupa nalasai pak namo bepa tadi to ni risang sanaga ko mai do betongan na ipe di makun raye ya kong kata sarai aja na teko tak toli palena aki buani hawai palah pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun wad di mau payinu ada dan tahu namanya gare nagangka 5 tahun tu teko tak wad di mau payinu angka ke JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agame mah campuran ro natengi tapi 5 tahun awak di mau payinu nanya ko to maki buat tengi di pak koele ina minin korewengi mawari ni ide gare magi PT kota ena yinu tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais iya nang kaga mon romai tangka campuran nama kalian lihat tuh wakiro jadi upasang aja na tu yaro aja nah apa mega ton ye makun re pedelo sepede makutui to limana meripa nah itu dena nane maki bua wae pelah to limelo maninasang anu wae iya namanya gahe jadi ini makun re yang kato tu baraka na kotaki buat orang ilakai taboy pelah ya mi koto di teko tak menina pasta dia ai sapra bani basere kemudian jadi ia naron apa ya ko pikir jadi ya tu ko pikir bahas eta tema pangewatawe angkan nabita na solli o kisilam puro cilina angkan non ribendreng angkaton angkan na mariolo iya mi makka bawangi makko Allah ide penang kau runtuh Pak angkato awi tahu nak baki tangala dan menahan makai satu bami Allah gitu iyan nama makun reye angka sahat desa ulolongang makadana para apa isi kuna apa silam ku isalengkana si baca pak jarina layolo jadi itu ko makun reye soli makomi dena taraka menre arwane bem itu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu dek rone akakai cede ia makun reye di parapa makiro
Pada itu komanda kak ya ronewe makui ko makun reye tu rapai cede suju makun reye kanang kana lalu nabita nai te makun reye suju makai nabita ye ko makun reye ko suju ko para rapai sikumu jadi na tu ampai makun reye ko suju no tu limanna ye mi koronewe naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu ye ne itu dina wading rokok itu makare hadesa yakui palinna kangi kaca nabita kolakka na ko rokok kacapano wae dena tak bollo berarti makanja lampu na lakan apa makare hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minau weri lala sampajang makare sahabat angka kape tau minau ko sampajang maka nabita nang katau rokok dena lampu lakan yana tupanga kami na makalasi katonga tu tahu pak rokok mah kalokong dia nawat dingin tu tapi kecuali tu mempat dini melekat na aja na tanui itu pak matan ramatoji tu tu mempat dilakak itu dia liri bina sapa si bar tembok kok ke masigi dia sandre moki pak sandre moki dia nama rigaga itu dia nama rigaga angka mo tu pak burapat dilakak angkau lolo ngangoko kita ero kita hikmah termasuk hadesa biasa narampe guru tamali belawah itu simpai wisan na sabang ka jamaah na podang ako bone oleh maceramo ko bone nang ka jamaah na guru ta tomato kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak guru ni kapik ku yasan nasa sisile tu tetanai ka kadaga ta pake-pake diwa na di mana naman padipadilat ka di mana nakan padi utu padagi nasa kada de wisa sana sa kada ni me pak guru ya tiasa tahu seke pada me palete padi sangana na saya kene de ta cara mangi ustaz de tu di sangita ko ya si sana tu pake de sana cara mak guru tamali nanya manina sangoko kampung dapi siletik ku yero matemanan ni na caramangi guru tamali delawa almarhum amagafurlah maka de guru ta ia nang katau mas sampaja sunna subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunna subuh nang ia ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah dia nakan nai pad diutus itu sebab padilaka ku itu nala pangupu na napake dari tomato ya iya tuh pakai pastas de tuh na karena bela itu apa na podang aru biasa kada aruani pulo na pitu tau ngumuruku iya dia nang kana sanakannya apa dilaka padi utu kita coba-coba nih pak de topat na terlambat itu jadi ya kok mas sampai sunah subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah rakaat kedua alam tarakaipah ya roh jadi pak berapa dilaka itu papa lampe sunga tuh ya roh papa lampe sunga yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega tahu me pasolangi alam nasara rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua iya jadi di manih ke kami tak pakai meki mali pak burapat diutu meki mali pakai salamat jadi toh jadi manih itu jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh pekerja kita lina letak ketika masalah kok sampai jas subuh tanya tuh sampai jas sunat subuh nih jadi ya pak burapat dileka itu dan itu obatnya kemudian itu sampai pak ayah kotor rokok bela palam-pulam pelak kata tapi angka kita tahu mako kamar sempajang mamulai makaliliang dena rokok makalicuai iya dena rokok apa ya sangnya rokok tu si lampu ilaka si bapun cinge na payero lima ibu kai cede ide ronewe ya makun raya lari tamai limana si kuna lari tama iya ronewe lari masu cede tapi aja mau nak masuk cede utu yon roi ma katani tapi angka kita tahu rokok we napa no ili mana lo kecil Cina napa mali wang ulun na layawa
angka moha de saurun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya. Iya rone wede nako. Iya rone tapahange sampajan makun raya kamata jamah. Tapi arone itu iya ro. Jadi mesti tu irisa makadani ga makutane aku makun raya berarti sampajan makun raya. Apa iya tu sampajan makun raya tanya hadis pilih. Tanya makada nabi tak jamai nasaba arone nabi tak nampak gurum itu. Tabahang ya. Ayamon namo nabi tak ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata berei ya koroko inapa ni ko masampajang nabi ta kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat ko monrina makada iya surah na baca nabi ta berarti masau-sau. Iya na tu nak kena topan dita ina iya na sampajang tata yang kalapak di lana namo mani hama sau-sau. Iya mi ko makmungi aja terganggu imange. Pangkam yang kata tu makmung Allahu Akbar. Wah, ya si biasa dan na imang ede nako. Ede na wadi. Apahnya iya namo di imange mas sau-sau. Apa de na makko bawang yang kata kata bere napa makko bawa ede nako. Apa ia sampajangin nalapakan ilillah bacaan nalapakan rokoki angka miasan rukun kauli ia kumakadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya tacapurang sahada siba salawa bersalam takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapakan lillah yaitu ampai imangi kumatai at-tahayyatul mubarakatus assalamualaikum assalamu alaina wa asyhadu alla ilaha maksud tu napasaw yaro Allahumma sholli ala aja nakara ate aja rukun kauli yaro eta pa usahakan napa ni ko doa bersama kita lada-ladai pamingga toji tu imam doa bersama nasa ngalina nilai mina patujui amin agak tu melo mangani na din yang kalinga. Ede, iko do bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Maka dani mamungi amin terima po. Pero makanya ro Allahumma ghafir po tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay itu egang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat. Yero Allahumma anta salat po ngidi minon ria pulang ngasanya salamakan. Yenaro tilang Allahul ladzi la yadurru de gaga puang musibah wa di pole turur langi ko tanya izin ta. Yero yenaro tarap bana atina aja mo na malampe tingkat tu imah gaji tu masa pimi kata mak mu jago kata jabaman ni nasa haming angkalalo na pasitodo haming ay no kasi na imak gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de marocak memang marocak ko makiru yo ko manasai. Ira tu ampai megrato je tau baki tangan nasanga je to milaudo na de to yang kalinga imangi minonro je eto iro makade emak de taro ni reh pak makar be mati je tu guruta aserane matto je to anak ne balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah ya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa na maso anak macone balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah ya na tu anak macone beli siapa asera tu anak na dua anak angka na terlalu apa na angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni waktu di oh iya taman ni angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu ampai na sore na bita dasin si badasi masa na tu kau tahu purebutin ya na tu pangewang itu ya na tu ampai na sore na bita ambil salah komentama kamera angka tu nanti lo ko tau mak beli boleh na to salah iya tu persi salah itu na saga je manu na yanu macare parepa mendre ko ade nge jamban na pamade ina tu na kara guru ta kali sidendre mak komemnya tu ko manu dia tu na bisa kaje nendre itu guru ta kali sidendre na pamakada
iya komendrai bali bolana bali manu na bali bola mo kwa demo na dena bisa kage na tako jamban na pamade aja mo bisay tay manue ade mo ban na mo bisay itu guru takali sidendre aja na tay manue mo bisay pa manoko ko tay manue pa makada manu na bali bola jambang yo po kwa demo mo bisay kage ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak melapa jadi aku deh sakira ya no pangolong ni mamagi-magi na pabarakai po Allah taala jubasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kunno subue mana satu hadesa nama kadalalo timan tasapi ya nang katau kunno nalupai bi kunno subue suruh sujud sakwi ko nalupai kunno subue timan tasapi jadi itu kunno apa kunnut nazilah kunut laknat, kunut sunat witir, kunut 10 Ramadan itu, kunut sunat subuh. Iya ko nazila, iya ko pole bala pada besang ka COVID-19, la corona. Iya naro pakunu itawe supaya wat dingin apa salama ilaga. Manre balawe ko tu kampung mas sama lele balawe manre maka solang ko se kunuki eta sa kunu nasila manolak bala. Yero. Atau angkat tau melo mak doca aku kampung itu kunu nazilah atau kami lo tau sarangi kampung itu kunu nazilah sawe la salah sasilelewe kolera agai komai na salah silele kunu nazilah ki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kata tu kunut laknat iya pernah zaman nabi iya na niatnya nih patapulo pakapulak koran na kiring na ihadan na ibunuh manang lagi bunuh mana pakapulak koran di sumur barut itu ya naro na kunu nabita aling ya cilakang ya tawe wala ya kepamalakna kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakonir pajan di nabita tapi nabita kunu biasa siulang selama 5 waktu dena subuh bawang loro asara mengeribi isa subuh ina kunu mataru magai nasabak majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelak korang nasuro lo ma pak guru lai hadang uki Yahudi na paliun ya naro na kunu laknat nabita sekrekom impong Allah taala nalingi pamala ya rota unengi pak pelak korang dan Allah mengatakan urusakku ne Muhammad pajan di nabita nasabak terima ni donna makiro ya naro kunut laknat napa pisau ni naturung aya tapi ya subuh dena kenapa pisau nabita menurut si diriwayat ya natu ampai toli kunu subuh ini naro mega apa tu makada bid'ah pak dena lolongan hak desa nah itu kare jadi perlu sampaikan saya kira ya naro pangolongan bapak ibu sekalian magi-magi nampak berakai pong Allah taala alena gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodalle alena gurutta kali Belawa Kiai Abdul Malik alena gurutta Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidendreng gurutta kali Pak Baja seakan-akan iya ro amalan nangga itawe maka iya ro amalan ero degaga dalelena sehingga istilah napa kita we makopai maka dai amalan bid'ah kega na ro megega kunu nasangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah nadena pangewat tawe Pak Bu nareko iya napakewe rewa iloko hukum na agama haram wajib makruh sunnah si bawa mubah iya kok lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah jadi ya kongka aga tajamah nak kada bid'ah tapodangi maka ada hukum nanya iya ko maka dai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na harang kama kiro
Iya itu kok maka dari bid'ah apa capaknya ya tu bid'ah neraka. Ya makiro. Jadi nangga maka dari nangga tahu milau doa bersama pada imata rona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bid'ah ya ro angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upa bahangi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibu ka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bere selang imonrina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah. Iya miko na jama ipu ima yolo na bere selangnya salai apa okui sampajangnya na pertama yan namo imonrina sampajangnya angka mematoda lelena tapi degaga hak desa nokilala sampajang jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri narekopure mas sampaja tahu tahu makura baca ya tuh makura baca jadi iya namanya pasalai na jamai imangi makokwe iya upasak ni pu imang tapan nanungang iro nasabaok ko mitu onrona na wading to pada mangolo milau dolori buang Allah Ta'ala perlu upalampura cede bela maka dia rodo abar sama dua memat toje itu pendapat angka pendapat maka dah iya rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada Yandri Andreta tepak jaki gerejolo jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilau peko nilau na misal na pak gadu koiko pak darak kaya dia tu na pada ilau pada angka ngaya pak galu koiko dia tu na pada ya rega maka cidi pak balu esa cidi pak galu ya pak galu ngemilai bosi pak balu esa milau ya jana bosi pak dia na tarale sa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada ilawi kebutuhan tak padahal deharona cocok sa dena salah tapi iya lo hak desa dena iya miro bawang hak desa bahas hitan tapak dongenge dena iya miro makanya tuh kue buka ikorangnya rata-rata ya tuh pak dongenge namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zolamna ampusana namanya capana berarti kami jamak nangka desa narona bita rampe makada ya koganna ipatapulo umakku si pulung engkau kutu selesi dinawali iya ko milau dongi itarima tu pak dongen nah ya iya koganna ipatapulo jamaah na to mangilaw dong insyaallah kajamina pulo ko nabita ya to na tu pasabar ngampay nabita ya ko masampajat tomate tawe nilaw makadapak ganna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikina makadai iya pana asa sampajat jumae nareko patapulo jamaah mukim iya kecuali tu kampung de meto nagan na patapulo tau de na marigaga iya ko ganna mu patapulo tau ko tu kampung de betongan na orang mukim tau monro ko tu iya na ronalay standar patapulo walaupun matu ko pikir kama dupa-dupan iya na ro pasabarang jadi ya ti di pu imang iya ro na tajamaero angka tu dalelena angka kama pacara mapole tapa makada bida amanang iya tu isa neraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca kada pegegemu kita mu baca apa iya ro gurutta de metona cede kita na baca si kampilo iya mana ha gurutta kali si dendre tu kita na macan ne mematoko kamarana napa ni gurutta na apalah de na tarubangi bo na ya kong katau makutana
makre guruta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko dah lama seko tuh lalu numuale mau buka mau itai nah apalah apa deh na pari lamari kita na nareko deh na apalah itu yo po nana emako ko ini melibo madari lalo deh nalak gapak buku nah dia pernah kan dibaca jadi ko nih jadi ro tau pandri te dio lo malo masakka ibacana jadi deh na mega mapasalah yo po miwita te makko ko manu ye napai sirupa na sang magala ni mapasalah mako mematiga je gore nasa guruta makade nang katauci di menai sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca moki ye di parengkalinga mako masyarakat ye rota amal kange ke gana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumai mako tanatana makada demi ti de to pandita tario lo de na pada te mako ko marengkalinga carama ya tau pandri rio lo makadami baca iye iya mu pigau na suruh ni rewa iya ro tau ipodange makoro dena mega kutanana dena kadang kamoga hak desa na kenri mon ro hak desa na asamoga hak desa na dena kana kutanangi anak mundri to menama ko kwa maka kutana ya nang kai podangi ta maka semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma si sana ipodang de to na jami apa mega di makokoy apa makoti halino magampan ni yonroy maguru HPV idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mega paham onroto na madari dasarna agama ipasigaru-garu on nak moro ko Facebook wap pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nanggai akidah padahal itu padila amal. Iya nama masalah makokoy pak itu gamata pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman angka yasa kajian ihsan iya kok kajian Islam berarti hukum-hukum barsanana hukum-hukumna lalana sampajange hukum-hukum dalam kaidah muamalah tetap mapangewate ko de nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de mosi dipaham maka de puang Allah Ta'ala kelok melo kak pasi dipahangi atakku wading wulle tapi de melo puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tomalele ngapahang maka de puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako memato koro pancaji de mosi dipaham jadi nang katau cik dimi pahame na pake tau newa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala memang to make lorangi dena si di paham makiro pikinanya walengi contoh supaya membasa-basa kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikinna Imam Tasyafi Imam Malik Abu Hanifah Ahmad bin Hambali iya napa atau pandrita tapi te pendapatna iya ko Muhammadiyah tu dia no pengbang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik di yana tiasa tarji makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapamulai kata berekna doa ititana carana rokok carana suju pada mana mapamulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa sirupa tu yopo tu NU maka tega nalati Allahumma baik nalati Allahu Akbar kabira maka ya nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yomi ko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada yana ronala cide yana tiasa tarji walen ni contoh masalah mak dosa kangejen ne ang kecil di tau motor kan ang kasih di tau motor boleh bulu topak bulu topak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Niro arak badui pole bulu elan sulok ko nabi tamakutan atau matoh maka dah ia garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah
takok lau karawai lama rupa. Tak paham ha? Oh iya. Anak mundrin ka pa na paham ni. Takok lau karawai lama rupa na de lau pakai ngipalapi. Umelo mas sempajang, mak jenne gak pemeng, makin nabita aja nah, nabita aja nah. Iya tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu. Kau niro, rewa niro, 20 asera asona, angkat to makada 20 rua asona. Puranon nak ya tau matoi makutana we angka manatal luka lolo, tau malolo ro, lo okko nabita si tinro. Tudang inabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalaw makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura ka majenne tako ukaraway kamaluak ko tanpa palapis umelo mas sampajang majenne ga pemang tappa makadamanya nabita at jenne mana ko ha itu kere pada pakutanana tapi lihat jawabannya. Iyon na arak baduewe lay podangi maka dade na marigaga. Berarti aja nemu jene asam pajak mano. Iya at kalau lo taluewe maka nabi tak jene mana ko. Iya na berbeda pendapat ero. Maka dai angka na tau panrita maka dah. Iya rohat desa iyon na pamulangi na sabay tau mato makutana yolo napa nak mudai mundri berarti terhapus niya. Hadesa yolowe maka de ko kuliah agama nasi mansuk lay susui ya undang-undang maka de di amandamen betongan natanya ya ro berlaku angka undang-undang baru jadi ka hadesa baru de na berlaku ya ro jadi na berlaku maka de nak muka rawai lama rupa de mu pakai ngipalapi ko puro makjen na batal ha jenemu ya na ro na pake kana pake ya ro maka de Imam Malik jolo na deje nakada na bita batal de na ni pake ya ruyolo na nabita matoro pawi ya ruyolo ya matop pawi mundri na de nakada na bita de na ni pake ro hadesa yolo berarti hadesa berlaku dua-dua ite gere keadaan na paresse na sa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na de na marigaga apa wadi jaji tu mata minakakangi makira iya nih kau tahu malolo berarti angka syahwat na batal jene na berarti ya karawe kamaluang ngetannya iya rui karawana na batal iya nih kau kana pesu na batal tapahannya dua nih pendapat kayak kena batuk metola mapangewan itu ko makana salah itu kere kemudian angka tau pandrita makare tidak makare manta sapi ide desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nasaba itu tau mato yang kalasan matarutari na patak kalupa itu makada kami hana bita batal nasa ngide na marigaga deto pagana si badega sabin na jadi dinami deto paniri sa makadatan niya to kay to pa balen na tau pole mi bulu iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na iya lang dipakai ya na ria setarji melihat hadis mana yang paling kuat kita paham ya ide itu mak pangewa meto tu teba ko memang pangewa pada ya tu sige se olina roane makun raye baine si bawalakai ya ku imanta sapi inak batal jenne namo baine aja takada baine kumo aide ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim tatu ko baine tanah semanta sapi apa ya sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli naya bainewe lai nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tu bainewe manuri mantasaki hak tu hak kutam dia sana agak hak pakai hak pakai ya sana tanya hak milik hak pakai nih tabahnya iya na tu na pagewangi tau pandrita ya kok kita nak malam masakah tapi tari jolo cede lau walengi kesimpulan apa ngewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah
ina dena rusak jenne nalakaye ko sige say sibawa bainena apa angka nabita polay mak jenne na melolo masampajang na lepa bawi bainena dena nak jenne na lo masampajang Aisyah makaday manta sapi agan na bau iya ko sarak na bau berarti kepala pi na kan dia nagesay ini nih kere ina maraje wani mata sapi nasa de angka sihat desa na po ba Aisyah maka de Aisyah angka nangka matinro ka si bawa na bitta tanga banni tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tanga banni pesak dinga lau kapesa inabita pak de lampu kapesa inabita lau sapa pak de ko sidapeku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja inabita lau pananungi pala lima suju inabita bikene batal ijenne nalakaye nareko siges say makun raya bainena maka pajame mani masampaja nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena mana na to suju masampaja itu dikare tanda mapangewang itu ina maraja hewan nah dena iya na jadi aku ya na pahat pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake okay. Jadi iya miro pak disa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewa to pandita dio lo dena si salah anak ya to mania to makokwa ustaz cede salek neraka magi je tu nangka nasaba makuramo pinabaca iya haji biasa makwaro cede biasa lautang ngaro waktu kumakulia nayoli kalau macaramu kogowa de upasalamana no mana boleh macaramu nakar tewe napan nang kau stasi di milalan nola jadi makome jadi ini naro pacarame jadi itu pak agama pada milona warunge pada lona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawang kega metala ya ko watte bale tala ya naro tandre tapi aja tapasale to mandre tempe itu jadi aku pandapak nih manta sapi nalate aja tapasale ko pandapak na Abu Hanifah na pake tahu yana tu ampai di ko NU maka tu ga rupa na ko masampajang mo Allahu akbar wah mega tu itu angka jadi angka to tu nabila nih itu dia pernah makanjak tato na Allahu akbar angkat toko bami maka dia nakai padahal ya ko to melo mita ko dalelewe maka dai Abu Hurairah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na cokie na sabab mapangajiang nabita nangka na coki masuk 15 bajujunna katuli jubana ra maloe engka nak coki mak benyo ko matinro mapangajiang nabi tamagi na tapalupa ero nak coki masuk tapanai te tasel tapana jepu na pengi pe mata mana para katani maka maka dia nabi Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar tapi nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tau papera coki angka maka da pada tu 70 cokina angka to maka da 270 dene sagaro karake kena cocok yang jelasnya elat di 200 cokina de to paga ka apa tau bila pak 200 cokina de to paga di oh iya iya naro Abu Hurairah itanya ko nabi takada mu pandre moga nasa upandre sah maka de nabi te yan ni pak guru iya ko takko mu buka pintumu ko elei pura ko masampaja subuh oile iro mu buka pintun na tangak muro natako angka coki macuri ko pole monri napas na dapi pak buat tengah na palan na pintue kangka tu pintue palan na makoe istilahnya jero kataniangan napas lep pangoko tu tangana de na taru masuk tapi na lepa jeriolon na susungyo kurupana cokiro koilei maka de na bitta illau dokko ilau ko dalle nasaba
ang kami tu malaika pak bagi dale nakwa tu sipak na coki yero jadi ini naro na podato na bita tanya Abu Hurairah bawa ye di angkai coki kubolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio nalepa paso ko tangana lalam melo eromasu napa lepa nalepa giriolo napa nasapurura ngokurupana maka dia tomato tariolo ya ko mak julumate coki nah ya tu masuk ilauki dale ilauki dale diterima doang aku tuh biasa mungkin runtuh gak tapi biasa lah sempat midi ada pahala gina kali patu dah kue itu iya naro napak guru ngaro tau pandrita eriolo maka dah iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natet tu nabita yonru sandre do pintu si bawa palanna ya sange palang ya tuh akan tenyangan na tuh tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na dia nabat di yonru sandre ya tuh emang ke dalil runtuh bolokui kita nih Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka dia nang kata sandre oko do pintu patapulo sona tu na cilakai alena marat di dale na pole patapulo sona yena tu nak kada tau matoi riolo pe mali ha ya ko makadai pe mali makada maja ang kajana de nawat dituto sandre ko do pintu de to tu nawat dito maka licu-bucu bo komonrina do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu agi cela ya na tu madari nakan na tes taro ya tu jadi ini makun reye komon rey macurita aja hata sandre ko pintu ya pak madari tu ase megaya tu kokiro kita ni Imam Sarnuji kokiro kita na imamu gasana kita na Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita we kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara tatutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pakai wajujunya luluka biasa ya luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa nakundri dale itu patapulo sona tuh kemudian wajuju purai pakai melo isasa ya lapal lulu alasata makadamisa sa ko bajai termasuk ya tuh angkato pakai jakka polo di matana ni pakai mau pemajakka ang ada dito ko boleh kajakka polo ni sinna itu tu kunri dale itu hadis Imam Sarnuji rampe hilalana kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lopo ye na pango na tu nasa tomatay riolo pe mali maka raja mo jamin do na celakai ko tu aja mo sariwan nyo ko bolamu iya ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawalalan apa mo pulong garo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi de mo pulungi apa nonro itu jing aja mo pak bani saliwa bola iya nak bani saliwa bola selesai pe manapa mo pake pak nonro itu jing oko nito na madar yang katau mapat dia rona langsung mate ji pakaiannya itu oke itu jadi nate manang makadani to material pe mali iyo po na monde na sangka mana siasa de gada lelena pak de nang kena baca kan jadi laulolongan mo pa je na mo tu seret naso pole tak sibawa guruta kiemunin ang katau pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama pole Jakarta lau dampingi masyarakat buro koju pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang ukur guruta oko meniru lolongang lau pasikan nakan nedakwina tongang ihanasan ngitau pandritewe maka daya di oku Indonesia ia tu pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman
pertama ke Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang. Gelombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri. Iya naro pole Yaman dari Lembasiat. Apo naro nabita tapi pole Hadramaut. Iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron nawalye. Iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo. Koko lakuang. Saye karama o ko kulo. Angkau korapang sebo dia. Saye mana nge? Arak memang to boleh ya mana ro. Jadi tamo ko jadi itu di pasal lang itaw matota. Tanya ustaz kulu. Tanya betul kan tanya ustaz YouTube. Tau apu na memang to na bitah. Apu na nabitang katama lo kuno santara onrotona sininna asang-asang ngagagay pa napasal lamanang. Ini mililatau gi makat do jadi dia namanya siruntu basara itu kita nih gare iya naro lau kakak tungat toner sanghe bepata nagare age di bepata gi manasa buronggo itu maka deh barongko dari kata barakah basara naro barakah apang dari kata afwan basara naro pasok enggak tuh pasok itu sama sangin pasok toh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada kubana pada ulun nama siye pasol lili rabbika angka bepate dia agak katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri sholah. Iya ro al-katiri tanya bicarogi apa ya kota sapa kok kamu setu deh itu gaga bicarogi itu al-katiri maginan katiri ya sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya al-katiri iya naro nakada asola maka deh katiri salah katiri mandi al-katiri mindin jadi iya naro kau cucuk tongat toro dia gaga tuh tacu upi di Andre Bama nih itu jadi ternyata werra iya ko namporangi maka day berra iya ko menasi maka day werra magi na beda na yamato iya ko namporangi maka day berra dari kata birrul walidain mapedecing iya ko menasi maka day werra jadi si salah napa niti di bepatau gi apanya tuh loka kaluku gola cella ya itu kesapa di gare konde aga kaluku lakbu gola cella leti ki gare la ko katiri mandiewe tanaya tomie katiri sala ya mato burongo gola mato si bawa loka toliam itu jadi negara jadi ya mato tu be pamacenne tak yenaro nalengi asang tapi asanna manca di pak dongem namun dia nak nak nabita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak kenal sama kalian apa Andre nama kanja yupui di makoko hai kamana ni rupa nalasai pak namo bepata dia tu ni risang sanaga komai do betul kan ipai di makun raya ya kong kata sarai aja nana teko tak toli palena akibuan hawai palah pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun wat di mau payinu ada tahu nama igare nagangka 5 tahun tu teko tak wat di mau payinu angka JPT yaki buat 5 tahun awat di inu agame maje campuran naro natengi tapi 5 tahun awat di mau payinu nanya ko to maki buat tengi di pak koele ina minin korebengi mawari ni ide gare magi PT kota ena inu tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kaga mon romai tangka campuran nama kalian lihat tuh wakiro jadi upasange aja na tu ya ro aja na apa mega ton ye makun re pedelo sepede makutui to limana meripa nah itu dena na ne makibwa wae pelah tulimelo maninasang anu ya iya namanya gahe
Jadi ini makunra yang kata tu baraka nak kotaki borang ilakai tabai pelah. Ya mi koto di teko tak menina pasta dia ai. Sapra bani basere kemudian jadi ia naron apa ya ko pikir he pikir. Jadi ya tu ko pikir bahas eta tema pangewatawe. Angkan-angkan nabita na soli o kisilam puro cilina, angkan-angkan non ribendreng, angkaton angkan na mariolo, iya mi maka bawangi maka Allah, ide penang kau runtuh. Pak angkato abi tahu nak makita ngalada menahan makai, tu bami Allah. Weh, gitu. Iyan nama makun raye angka sahat desa ulolongang makana para apa isi kuna apa silam ku isalengkana si baca pak jarina layolo. Jadi itu ko makun raye soli makomi dena taraka menre. Arwane bemi tu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka. Itu de rone akakai cede ia makun raye di parapai. Makiro pada itu komanda kak ya ronewe makui ko makun raya tu rapai cede suju makun raya kanang kana lalu nabita na ite makun raya suju makai nabita ye ko makun raya ko suju ko para rapai sikumu jadi na tu ampai makun raya ko suju ino tu limana ye mi ko ronewe naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu ye ne itu dina wading rokok itu makari hadesa yakui paling na kang ikaca na bitta kolaka na koroko ikaca pano wae dena tak boloh berarti makanja lampu na lakar apa makari hana bitta angka tupanga kami na makalasi tau minaw weri lala sampajang makari sahabat angka kapit tau minaw ko sampajang maka na bitta nang kataw rokok dena lampu lakar yan na tupanga kami na makalasi katonga tu tahu pak rokok makalokong dia nawat dingin tu tapi kecuali tu mempat dini melekat na aja na tanui itu pak matan ramatoji tu numpat dilakka itu dia liri bina sapa si bar tembok kok masigi dia sandre moki pak sandre moki dia nama gaga itu dia nama gaga angka mo tu pak burapat dilakka angkau lolo ngangoko kita ero kita hikmah termasuk hadesa biasa na rampe guru tamali belawah itu simpai bisa na sabang ka jamaah na podang ako bone oleh macerama ko bone nang ka jamaah na guru tato mato kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak guru ngi kapik ku yasan nasa sisile tu tetanai ka kadaga ta pake-pake diwa. Nah dia mana nama padi bila tadi mana nak kena padi utu padangin asa kada de bisa sana asa kada me pak guru ya tiasa tahu seke pada me palete padi sangana nah saya kene de ta cara mangi ustaz dia tu disangita kue ya si sana tu pake dia sana cara mak guru tamali nanya manina ngoko kampung dapi siletik kuiro matemanan nih na cara mangi guru tamali delawa almarhum amagafurlah makade guru ta ia nang katau mas sampaja sunna subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunna subuh nang ia ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah dia kan nai pad diutus itu sebab padilaka ko itu nala pangupu na pakai dari tomato ya iya tuh pakai pak ustaz de tuh na kena bela itu apa na porang aru biasa kada aruani pulo na pitu tau ngumuruku iya dia nang kana sanakannya apa dilaka padi utu kita coba-coba nih pak de topat na terlambat itu jadi ya kok mas sampai sunah subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah rakaat kedua alam tarakaipah ya roh jadi pak berapa dilaka itu papa lampe sungai tuh ya roh papa lampe sungai yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega tahu me pasolangi alam nasara rakaat pertama liila pi Quraisyin rakaat kedua iya dia roh jadi di manih ke kami tak pakai meki mali pak burapat diutu meki mali pakai salamat jadi toh jadi mani
Itu jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh. Pekerja kita lina lah tetapi masalah kok sampai jas subuh tanya tu sampai jas sunat subuh mi. Jadi Eropa berapa dilek itu dan itu obatnya. Kemudian itu sampai Pak ya kotor rokok bela palam pulang tu elak kata. Tapi angka kita tahu mako kamar sempaja mamulai makaliliang. Dena rokok makalicuai. Iya. Dena rokok apa ya sangnya rokok tu si lampu ilaka si bapon cinge ena payero lima ibu kai cede ide ronewe ya makun raya lari tamai limana si kuna lari tama ya ronewe lari masu cede tapi aja mau nakoe masu cede utue yon roima katani tapi angka wita tau rokok we napa no ilimana lopa cika cina napa maliwang ulun na layawa ang kamoha de sa uruntu bahasi mariaway ulwe na utue untuk sampajan nami makun raya iya rone wede nako iya rone tapahang sampajan makun raya kamata jamah tapi arone itu iya ro jadi mesti to tirisa makadani ga makutane ko makun raya berarti sampajan makun raya apa iya tu sampajan makun raya tanya hadis pilih tanya maka dan nabi tak jamai nasaba arwani nabi tak nampak gurum itu tabahang ya ayam mana mau nabi tak ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata derei ya ko rokok napa ni ko masampajang nabi tak kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat ko mondrina maka iya surah na baca nabi tak berarti masau-sau iya na tunak na to pandita iya na sampajang tata yang kalapak di lana namo mani hamasaw-saw iya mi ko makmungi aja terganggu imangnya pangkam yang kata tu makmung Allahu Akbar wah ya si biasa dan na imang eden ako eden awadi apa hanya iya namo di imangnya masaw-saw apa de na makobawang yan ang kata dere na pa mamakobawa eden ako apa ia sampajangin nalapakan ililah bacaan nalapakan rokoki angka miasang rukun kauli ia kumakadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya tacapurang sahada si bahasa lawa bersalam takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapakan lillah yaitu ampai mangin kumatai at-tahayyatul mubarakatus assalamualaikum assalamu alayna wa ashhadu an la ilaha maksud tu napasaw yaro Allahumma sholli ala aja nakara aja aja rukun kauli yaro tapa usahakan ya napa ni ko doa bersama kita lada-lada Pak Menggatoji itu imam doa bersama nasa ngalina nilai mina patujui amin belum agak to melo mangamin na din yang kalinga ete iko do bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat maka ni mamungi amin tatarima po pero makanya ro Allahumma ghafir po tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay itu igang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat yero Allahumma antas salat po ngidi minon riya pole ngasanya salamakan yana tilaw Allahul ladzi la yadurru gaga puang musibah wa di pole turur langi ko tanya izin tak yero ro tarap bana atina aja mo na malampe tingkat to imang gaji itu masa pimiga to ma mu jago natajak ba man nila sa haming ang kalalo na pasitodo haming ay no kasi na ima gimpe ma mukiru de gaga ini jadi masalah de maroca memang maroca ko makiro yo ko manasay ida tu ampai migrato je tau baki tangan nasangana je tu milau dona dia tu yang kalinga gaje imangi minonro je eto iya romaka de emak de taro ni reh pak makar be mati je tu guruta aserame matto je tu anak ne balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah
Iya nang katau pak kama pita na lupa tama purana mak beresal langi mangel lupa nama so anak macone beli sih itu. Itu mangolo saliwa memang itu sandala nah. Iya na tu anak macone beli sih apa aseratu anak na dua anak angka na terlalu apa nah. Angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni waktu di. Oh iya taman ni. Angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu. Na tu ampai na sore na bita dasin si badasi masa na tu koyo tau purebutin. Na tu pa pangewang itu, na tu ampai na sore na bita amber sala komenta makamara angka tu nanti lo ko tau mak bali bola na tu di sisalah. Iya tu persisala itu na saga je manu na yanu macare parepa mendre uko ade nge jamban na pamade. Ina tu nak kada guru takali sidendre mak komemnya tu komanu dia tu nak bisa kaje nendre. Itu guru takali sidendre napa makada ia komendre bali bola na bali manu na bali bola mu ko demu na de nak bisa kaje na takut jamban na pamade aja mu bisa itai manu ademu banna mu bisa. Itu guru takali sidendre aja na tai manu mu bisa ya pak mano kok tai manu ya pak makada manu na bali bola jambang yo pokok demu mu bisa kaki ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak melapa jadi aku deh saya kira ya no pangolong ini mamagi-magi napa barakai po Allah taala pasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kunu subuhe mana satu hadesa nama kadalalo timan tasapi ya nang katau kunu nalupai bi kunu subuhe suruh sujud sahwi kuna lupai kunu subuh timan tasapi jadi itu kunu apa kunut nazilah kunut laknat kunut sunat witir kunut 10 Ramadan itu kunut sunat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada besangka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wad dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampung sama samalele balawe manre maka solang ko se kunuki etiasa kunu nasila manolak bala yero atau angkat tau melo mak dosa aku kampung itu kunu nazila atau kamelo to sarangi kampung itu kunu nasila sawe la salah sasilelewe kolera agai komai na salah silele kunu nazila ki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kata tu kunut laknat iya pernah zaman nabi ta yana niatnya ni patapulo paka pelakoran na kiring na hadan na ibunu manang lagi ibunu manang paka pelakoran di sumur barut itu yana rona kunu nabi ta aleng ia cilakang ia tawe wala ia ke pemalakna kemudian Allah mengatakan ia pemurusi Muhammad pakonir pajen di nabi ta tapi rona nabi ta kunu biasa siulang selama 5 waktu dena subuh bawang loro asara mangaribi isa subuh ina kunui mataru magai nasabak majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelakorang nasuro lo pak guru lai hadang ke Yahudi na paliun ya narona kunu laknat nabita sekrekom impong Allah taala nalengi pamala ya rota unengi paka pelakorang dan Allah mengatakan urusaku ne Muhammad pajan di nabita nasabak terima ni donna makiro yenaro kunut laknat napa pisau ni naturung aya tapi ia subuh dia nak kenapa pisau inadita menurut si diriwayat ia tu ampai tuli kunu subuh ini ia naro mega apa tu makada bidah pak dia lolongan hak desa nah itu kere jadi perlu sampaikan saya kira ia naro pengolongan bapak ibu sekalian magi-magi nampak beratnya Allah taala alena gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodale alena gurutta kali belawa Kiai Abdul Malik alena gurutta Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidenreng gurutta kali Pak Baja seakan-akan iero amalan nangga itawe maka de iero amalan ero degaga dalelena sehingga istilah napa kita we makopai maka de amalan bid'ah ekega niero megega kunu sangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah jadi mega maaf baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah iya na istilah
bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah na de na pangewat tawe Pak Bu nareko ia na pakewe rewa iloko hukum na agama harang wajib makruh sunnah si bawa mubah ia kukui lima dasar rewa de na pangewat tawe de na si salah. Jadi ya kongka aga tajamah nak kada bid'ah tapodangi maka da aga hukum nanya. Iya ko maka dai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na harang. Kama kira. Iya mitu ko maka dai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka. Kama kira. Jadi nangga maka daya nangga tahu milau doa bersama pada mata rona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bidayero angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upa bahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bereselang Imon rina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah. Iya miko na jama ipu ima yolo na beresalange salai. Apa okui sampajange na pertama. Iyan namo imon rina sampajange angka mematoda lelena. Tapi degaga hak desa no kilala sampajang. Jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri nareko pure masampaja tahu tahu makura baca ya tuh makura baca jadi iya namega pasalai na jamai imangi makoko jadi upasak ipu imang tapan nanungang iro nasaba okom itu onrona na wadding to pada mangolo milau dolori buang Allah Ta'ala perlu upalampura cede bela maka dia rodo abar sama dua memat toje itu pendapat angka pendapat maka dah ia rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada Andreta itu tepak jaki kare jolo jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lagi lawe peko nilau na misal na pak galu koiko pak darak kaya dia tu na pada ilawe pada angka ngaya pak galu koiko dia tu na pada ya rega makan cidi pak balu esa cidi pak galu pak galu ngemilai bosi pak balu esa milau aja na bosi pak dia na tarale sa na kumisilopoi jadi iya na okoni na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada yilawi kebutuhan tak padahal deh harona cocok sah dia na salah tapi iya lo hak desa dia na miro bawang hak desa bahas si tantap pak dongengnya dia na miro makanya tuh koi buka ikorangnya rata-rata ya tuh pak dongengnya namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zolamna ampusana namanya capana berarti kami jamak nangka hadesa narona bita rampe makada ya koganna ipatapulo umakku si pulung angkau kutu salasi dinawali iya ko milau dong itarima tu pak dongen nah ya iya koganna ipatapulo jamaah na to mangilaw dong insyaallah kajamina pulo ko nabita ya to na tu pasabar ngampay nabita ya ko masampajat tomate tawe nilaw makadapak ganna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikina makadai iya pana asa sampajat jumae nareko patapulo jamaah mukim iya kecuali tu kampungnya di meto nagan na patapulo tahu dia namari gagah
iya ko ganak mo ipatapulo to ko tu kampung de batongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya na ron alay standar patapulo. Walaupun matu ko pikir ka madupa-dupan. Iya na ron pasabarang jadi iya ti di pu imang. Iya ron nak tajamero angka tu dalelena angka kam mahapacara mapole. Tapa makada bida amanang iya tu isa neraka manang iya tu. Tasurumu jo mak baca-baca. Kada pegay-gamu kita mau baca. Apa iya ro guruta? De metona cede kita na baca si kampilo. Iya mana ha guruta kali si dendre tu kita na macan ne mematoko kamarana. Napa ni guruta na apalah? De na tarobang ibo na. Ya kong katau makutana. Makre guruta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko dah lama seko tu lalu muale mau buka mu itai nah apalah apa de na pari lamari kita na nareko de na apalah itu yo pona na emako ko idi malibo madari lalo de nalak gapak buku na de penang ka dibaca jadi ko ni he jadi ro tau pandri te dio lo malom masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita tema koko ako manu ye napay si rupa na sang magala ni mapasalah mako matiga je gore nasa guruta makade nang katauci di menay sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca moki ye di parengkalinga mako masyarakat ye rota amal kange ke gana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumu makutan tanah makada demi ti to pandita tario lo de na pada te makoko merekalinga carama ia to pandita rio lo makadami baca iye iya mu pigau na suro ni rewa iya ro tau ipodange makoro de na mega kutanana de na kadang kamoga hak desa na kenri monro hak desa na asamoga hak desa na de na kana kutanangi anak munri to menama kokwa maka kutana. Ya nang kay podang ita pa makada semoga hade sana kenri pole de to kana malamma si sana podang de to na jami apa mega di makokoy apa makoti halino magampan ni yonroy mak guru HPW idi manibawa pacara mapole ke kami tita sehingga mega paham onroto na madari dasarna agama ipa si garu-garu on nak moro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nanggai akidah padahal itu padila amal iya na masalah makokoy pak itu gamata pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman angka yasa kajian ihsan iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum barsanana hukum-hukumna lalan na sampajange hukum-hukum dalam kaidah muamalah tetap mapangewat ko de nasi di pendapat apa puang Allah taala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de mosi dipaham ya maka de puang Allah taala telo melo ka pasi dipahangi atakku wading wulle tapi de melo puang Allah taala itu de melo ikut malele ngapahang makri pengalat taala walizalika halakahum mako mimatokuri pancaji demo si dipahang jajanan katau ci dimi paham na pake taunewa na pengalat taala ya tu apa pengalat taala mimato make lorangi dena si dipahang makiro pikinanya walengi contoh supaya membasa-basa kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama tau pandrita lopo ya curi pikin nah Imam Tasyafi Imam Malik Abu Hanifah Ahmad bin Hambali iya napa tau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia no kongbang apa tapi cik dimitu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrite napanala cik di gena tiasa tarji
Makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapamulai kata berekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapamulai punggawana ko Jakarta tingkah pusat letu oko desa sirupa tu yopo tu NU maka tega nalati Allahumma baik nalati Allahu akbar kabira maka ega nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yomi ko Muhammadiyah nasapa yolo ke ga desa kami na matada yana ronala cide yana tia satarji walen ni contoh masalah mak dosa kangejen ne ang kecil di tau mato kan ang kasih di tau matoro boleh bulu topak bulu topak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Nero arak badui pole bulu langsung ko nabi tamakutana tomato maka dah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa terpaham oh iya anak mundrin kak pak dia paham nih takut lau karawai lama rupa nade nau pakai ngipal lapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabi aja nah nabi aja nah ia tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu kau niro rewat niro 20 asera asona angkat to makana 20 ruas asona puranan nak ya tau matoi makutana we angka mana lu kalolo tau malolo ro lo okko nabi si tinro tuda nabi ko lari-larian na masigi natako angka tapalau makutana ya Rasulullah pada pakutanana ia ko pura kak mak jenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa mahkadamanya nabita ak jenne mana ko ha nah itu kere pada pakutanana tapi lihat jawabannya iyon na arak badue lay podangi maka dade na marigaga berarti aja nemu jene asam pajak mano iya kalau lo talwewe maka nabi tak jene mana kok iya nana berbeda pendapat ero maka dai angka na tau pandrita maka dah iya rohat desa iyon nak pamulangi nasabak tau mato makutana yolo napa nak mudai mundri berarti terhapus nia had desa yolowe maka dai kok kuya agama nasi mansuk lay susui ya undang-undang maka dia di amandemen betongan natanya ya ro berlaku angka undang-undang baru jadi hak desa baru dia na berlaku ya roh jadi na berlaku maka dia nak muka rawai lama rupa dia mu pakai ngipalapi ko puro mak jene batal ha jenemu ya na ro na pakai kana pakai ya roh maka dia Imam Malik jolo na deje nakada na ditabatal dia na ni pakai ya ro yolo na nabita matoro pawi yolo ya mato pawi mundri na de nakada nabita de na nipake ro hadesa yolo berarti hadesa berlaku dua-dua ite gere keadaan na paresse na sa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na de na marigaga apa wadi jaji tu mata minakakangi de makiro iya nih kau tahu malolo berarti angka syahwatna batali jenena berarti ya karawe kamaluang tanya iya rui karawana na batal iya nih kong kana pesu na batal tapahannya dua nih pendapat kayak kena batuk metola mapangewan itu kemakna salah itu kere kemudian angka tahu pandrita makare tidak makare mantas sapi ide desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nasaba itu tahu mato yang kalasan matarutari na patak kalupa itu maka da kami hanabi tabatal nasa ngide na marigaga dito pagana si badega sabin na jadi dinami dito paniri sa makna ternyata kay to pak balen atau pole mi bulu iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na iya dipakai ya na riasat tarji melihat hadis mana yang paling kuat kita paham ya ide itu mak pangewa meto tu teh pak kome mak pangewa
pada ya tu sige se olina roane makun raye baine si bawa lakai ya ku imanta sapi inak batal jenne namo baine aja takada baine kumo aide ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim tatu ko baine tanah semanta sapi apa ya sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli nanya bainewe lai nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tuh bainewe manuri mata sakit tu hak tamli asanna agak hak pakai hak pakai asanna tanya hak milik hak pakai nih tabahnya iya na tu na pangiwangi tau pandrite ya kok kita enak malo masaka tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan nah pangiwangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye o sige say si bawa bainena apa angka nabita polei mak jenne na melolo masampajang na lepak bawi bainena dena nak jenne na lo masampajang Aisyah makadai manta sapi aganna na bau iya ko sarakna na bau berarti kepala pi na kadi na gesay itu ni kere ina maraje wani manta sapi nasa de angka sihat desa na pu ba Aisyah makadai Aisyah angka nangka matinro ka si bawa na bitta tangaban ni tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tangaban ni pesak dinga lau kapesa inabita pak de lampu kapesa inabita lau sapa pak de ko sidapeku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikene batal ijenne nalakaye nareko siges say makun raya bainena maka pajame mani masampajan nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena mana na to suju masampaja itu kare tanda mapangewangi itu ina maraja hewan nah dena iya na jadi aku ya na pahate pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake jadi iya miro pak disa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewato pandita dio lo dena si salah anak mayato manya tu makokwa ustaz cede salek neraka magi je tu nangka nasaba makuramo pinabaca iya haji biasa makwaro cede biasa lautan ngaro waktu kumakulia nayoli kalau macaramu kogo ada upasalamana no mana boleh macara mana kereta apa nang kau stasi di milalan nola jadi makome jadi ini naro pacara jadi itu pak agama pada milona warunge pada lona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawa kega metala ya ko watebale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe itu jadi aku pandapak nih manta sapi nala teh aja tapasale ko pandapak na Abu Hanifah na pake tahu yana tu ampai idio ko NU maka tu ya rupan ako masampajang mo Allahu akbar wah mega tu itu angka jadi angka tu na bilami itu dia pernah makanjak tato na Allahu akbar angka to ko bami maka de nakai padahal ya ko to melomi ta ko dalelewe maka dari Abu Hurairah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi ya sang Abu Hurairah ambo na cokie na sabak mapangajian nabita nangka nak coki masuk 15 bajujun na katuli jubana ra maloe engka nak coki mak benyo kurmatinro mapangajian nabi tamangin na tapalupa iro na coki masuk tapanay te tasel tapana jepu na pengi pe matama na para katani maka maka de nabi Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar tapi nabi maka de Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca
Abu Hurairah na tau papera coki angka maka da pada tu 70 cokina. Angka to maka da 270 dene isa karo kena cocok yang jelasnya di 200 cokina. De to paga ka apa tau bila pak 200 cokina. De to paga di. Oh iya. Iya naro Abu Hurairah itanya ko nabi takada mu pandre moga nasa upandre sah maka de nabi teh ya ni pak guru. Iya kota kok mau buka pintumu ko elei pura ko masam paja subuh o elei iro mau buka pintu na tangak muro na tako angka coki macuri ko pole monri na pas na dapi pak buat tengah na palan na pintu kangka tu pintu palan na makoe istilahnya jero katanyangan na pas lepang ko tu tangana de na taru masuk tapi nalepa jiriolana na susungyo kurupana cokiro koelei maka de nabita ilau doko ilau ko dalle nasaba angka mitu malaika pak bagi dalle na kuatu sipak na coki yero jadi ini naro na podato nabita tanya Abu Hurairah bawang ye di angkai coki ko bolata ya kota buka pintu tanang katako macio na lepa pasok ko tangana lalam melo masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngokurupana maka de tomato tariolo ya ko majulu mate coki nah ya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle itarima doang aku tuh biasa mungkin runtuh gak tapi biasa lai sempat midi ada pahala lagi nang kalepatu dah kowe itu iya naro napak guru ngaro tau pandri teriolo maka dah iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natet tu nabi tayon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang ya tuh akan tanyangan na tuh tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na de na ba di yon risandre ya tuh emang ke dalil runtuh bolokui kita nih Imam Sarnuji dalam kitab Taklimu Ta'lim maka dia nang kata sandre okodo pintu patapulo sona tu na cilakai alena marat di dale na pole patapulo sona yana tu nak kada tau matoi riolo pemali ha ya ko maka dai pemali maka da maja angka jana de na wat dituto sandre kodo pintu de to tu nawat dito maka licubu-cubu komonrina do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu gi cela ya na tu madari nakan na testaro ya tu jadi ini makun reye komonri macurita aja hata sandre ko pintu ya pak madari tu ase megaya tu kok kiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na imamu gasana kita na hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Taklimu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara katutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pake wajujuinya luluka ya siya luluka kacamata, ya luluka HP, ya luluka pusa. Nakunri dali itu patapulo sona tuh. Kemudian wajuju purai pake melo isasa ya lapal lulu. Alasata makadamisa sa ko bajay. Termasuk ya tuh. Angkato pake jakka polo. Polo di matana ni pake mo pamajakka. Ang ada dito ko boleh kajaka polo ni sina. Itu tu kunri dale itu. Hadda saya Imam Sarnuji rampe dilalana kita na dalam kitab Taklimu Ta'lim tau pandrita lupo ya. Na pango na tu nasa tomatay riolo pemali maka raja mo jamin do na celakay ko tu aja mo sariwan nyo ko bolamu. Iya ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang. Pole saliwang ilawalala na pamupulong. Karo jadi care-care aja nadapi mangaribi demu pulungi apa nonro itu jing aja mau pak bani saliwa bola
iya nak bani saliwa boleh selesai pe manapa mu pake pak non itu ji okon itu nama dari yang kata mepet dia rona langsung mati ji pakaiannya itu oke itu jadi nate manang makadani to material pe mali iyo po na monde na sagka mana siasa de gada lelena pak de nang kena baca kan he jadi laulolongan mo pak ye na mo tu seret naso boleh tak sibawa guruta kiemunin angka tahu pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat buru kojo pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang ukur guruta opo maniru lolongang lau pasikan nakan naidakina tongang ihanasan ngito pandrita maka dia di Indonesia ia tuh pasal langi apona nabita jadi arak poleyaman tamu ke Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang gelombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri iya naro poleyaman dari Lembasiat apona ro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron nawalye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo angka ko rapang sebo die saye manang arak me mato pole ya mamana ro jadi tama ko jadi itu di pasal lang ito matota tanya ustaz kulu tanya betul na tanya ustaz YouTube tau apo na me matona bitah apo na nabitang katama lo kuno Nusantara onrotona sininna asang-asang ngagagaya pak napasal lamanang ini mililatau gi makat do jadi dena me siruntu basara itu kita nih gare iya naro ulau anu kakak tungat toner sanghe bepata nagare age di bepata ugi manasa buronggo itu maka deh barongko dari kata barakah basara naro barakah apan dari kata afwan basara naro pasok enggak tuh pasok itu sama sange pasok toh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada pubana pada ulun masih pasol lili rabbika angka bepate dia agak katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri solah iya ro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa kok kamu setu deh tu gaga bicarogi itu al katiri Maginan Katiri ya Sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya Al-Katiri iya naro nakada asola makanya Katiri salah Katiri mandi Al-Katiri mindin jadi iya naro kau cucu tongat toro dega tuh tejo upi di Andreba mani itu jadi ternyata werra iya ko namporangi makanya berra iya ko menasi maka de werra magi na beda na yamato iya ko namporangi maka de berra dari kata birrul walidain mapedecing iya ko menasi maka de werra jadi si salah napa niti di bepatau gi apanya tu loka kaluku gola cella ya itu tesapa di gare konde aga kaluku lakbu gola celah leti kigarela ko katiri mandiewe tanaya tomie katiri sale ya mato buronggo gola mato si bawa loka toliam itu jadi negara jadi ya mato tu be pamacenne tak yenaro nalengi asang tapi asanna manca di pak dongeng namun yana tu nakana bita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak kenal sama kalelean apa Andre nama kanja yupui di makoko hai kamana ni rupa nalasai pak namo bepata de to ni risang sanaga ko mai
Do betul na ipay di makun raye. Ya kong kata saray aja na teko tak toli palena. Aki buani hawai palah. Ya pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun wat di mau payinu. Ada? Dan tahu namanya kare. Nagangka 5 tahun tu teko tak wat di mau payinu angka ke JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agame macam campuran ro. Na tengi tapi 5 tahun awak di mau payinu naya ko to maki buat tengi di pak ko ele ina minin ko revengi mawari ni ide kare e magi PT kota ena yinu tegalas e makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kaga mon romai tangka campuran sama kalian lihat tuh wakiroiji upasang aja na tu yaro aja na apa ame katon ye makun re pedelo se pede makutui toli mana meripa nah itu dena nane maki bua wae pelah tuli melo mani nasang anu wae iya namanya kahe jadi ini makun re yang kato tu baraka na kotaki bua orang ilakai ta wae pelah ya mi koto di teko tak mani napas dia ai sapra bani basere kemudian jadi iya naron apa ya ko pikir he jadi ya tu ko pikir bahas eta tema pangewatawe angka nabita na soli o kisilam puro cilina angka non ribendreng angka tonangka na mariolo iya mi maka bawangi maka Allah ide penang kau runtuk pak angka to abita tau nak bakita ngala da manaham makai satu bami Allah weh gitu iyan namo makun reye angka sahat desa ulolongang maka na parapa isi kuna apa si lempu salengkana si baca pak jarina layolo yaitu ko makun re soli makomi de nataraka menre arone bemi tu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu de rone akakai cede ya makun re di parapa makiro pada itu ko madaka ya rone we makui ko makun re tu rapai cede suju makun re yang kanang kana lalu nabi tanai te makun re suju makai nabita yai ko makun re ko suju ko para isi kumu jadi na to ampai makun re ko suju no tu limanna ya mi korone we naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu ya ne itu dina wading rokok itu makare hadesa ya kui palenna kang ikaca nabita kolaka na ko rokok ikacapano wae dena tak bollo berarti makanja lampu na lakan apa makare hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minau eri lala sampajang makare sahabat angka kape tau minau ko sampajang maka nabita nang katau rokok dena lampu lakan yana tupanga kami na makalasi katonga to tau pak rokok makalokong de nawat dingi itu tapi kecuali to mempat dine melakak na aja na tanui itu pak matan ramatoji to tu mempat dilakak itu dia liri binasapa si bar tembok kok ke masigi de sandre moki pak sandre moki de nama digaga itu de nama digaga angka mo tu pak burapat dilakak angkau lolongan ngoko kita kita hikmah termasuk hadesa biasa narampe guru tamali belawah itu simpai bisa na sabang kajamaah na podang ako bone oleh maceramo ko bone nang kajamaah na guru tato mato kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak gurungi kapik ku yasan nasa sisile tu tetanai kakadaga tapake-pake diwa na di mana naman padipadilah tadi mana nakan padi utu padagi nasa kada de bisa sana sa kada me pak guru ya tiasa tahu seke pada me palete padi sangana na saya kene de ta cara mangi ustaz de tulis sangita ko ya sisa na tu pake de sana cara ma guru tamali nanya manina sangoko kampung dapi siletik kuiro matemanan ni na caramangi guru tamali delawa almarhum amagafurlah makade guru ta ia nang katau mas sampaja sunna subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunna subuh nang ia ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah dia nak nai pad diutus itu sebab padilaka
kuya tu nala pangupu. Na pakai dari tomato ya iya tuh pakai pak ustaz de tuh na kena bela itu apa na porang aru biasa kada aruani pulo na pitu tau ngumuruku iya de nang kana sanakannya apa dilak padi utu kita coba-coba nih pak de topat na terlambat itu jadi ya kok mas sampai sunat subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah. Rakaat kedua alam tara kaifa. Ya roh. Jadi Pak berapa dilaka itu papa lampe sunga tuh ya roh. Papa lampe sunga. Yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak. Dega tahu me pasolangi alam nasara rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua. Iya. Jadi di manih kayak kami tak pakai meki mali pak burapat diutu meki mali pakai salamat jadi toh jadi manih jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh pekerja kita lina letak ketika masya kok sampai jas subuh ternyata tuh sampai jas sunat subuh nih jadi ya pak burapat dileka itu dan itu obatnya kemudian itu sampai pak ya kotor rokok bela palam-pulam pelek kata tapi angka kita tahu mako kamar sempajang mamulai makaliliang dena rokok makalicuai iya dena rokok apa ya sengnya rokok tu si lampu ilaka si bapun cinge na payaro lima ibu kai cede ide ronewe ya makun raya lari tamai limana si kuna lari tama iya ronewe lari masu cede tapi aja mau nak masuk cedek utu yon roi ma katani tapi angka kita tahu rokok napa no ini mana loko cika cina napa maliwang ulun na layawa angka moha desa urun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya iya rone wede nako iya rone tapahangnya sampajan makun raya kamata jamah tapi arone itu iya roh jadi mesti tuh tirisa makadani ga makutane aku makunrai berarti sampai jam makunrai apa iya tuh sampai jam makunrai tanya hadis pilih tanya makadana bitta jamai nasaba arone na bitta napak gurum itu tabahang ya ayah mana bitta ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata berei ya koroko ina pani ko masampajang ina bitta kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat komondrina makada iya surah na baca nabi teh berarti masau-sau iya na tunah kada to pandita ina iya na sampajang tete yang kalapak dilana namo mani hama sau-sau iya mi ko makmungi aja terganggu imange pangkam yang kata tu makmung Allahu akbar wah ya si biasa dan na imang ede nako ede nawadi apahnya yan namoy di imangi masosau apa de na makobawang yan ang kataw kata bere na pa mamakobawa ide nako apa ya sampajangin na lapakan ilillah bacaan na lapakan rokoki ang kamiasan rukun kauli iya kumakadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya tacapurang sahada siba salawa dersalang takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapakan lillah yaitu ampai imangi kumatai at-tahayyatul mubarakatus assalamu alaina wa asyhadu an la ilaha masutu napasaw yaro Allahumma sholli ala aja nakara ate aja rukun kauli yaro eta pa usahakan enak paniko doa bersama kita lada-ladai Pak Menggatoji itu imam doa bersama nasa ngalina nilai mina patujui agak to melo mangamin na din yang kalinga ede iko doa bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat maka dani mamungi amin tatarima po pero makanya roh
Allahumma gapir pot tak dampeng sinin na salang arone salam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay tu egang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat yero Allahumma anta salat pongidi minon ria pole ngasang salamakan yenaro tilang Allahul ladzi la yadurru gaga puang musibah wa di pole turun langi ko tanya izin tak yero yenaro tarap bana atinat aja mo na malampe tingkat toi mah gaji tu masa pini kata mah mu jago kata jabaman ni nasa amin angkalalo na pasitodo amin ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de marocak memang marocak ko makiro yo ko manasay ira tu ampai megrato je tau baki tangan asanga je to milau dona de to yang kalinga gaje imangi minonro je eto iro makade emak de taro ni re pak makar be mati je tu guruta aserame matto je tu anak nei balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah ya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa na maso anak macone balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandalak nah ya na tu anak macone beli siapa asera tu anak na dua anak angka na terlalu apa na angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni betul di oh iya taman ni angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu apa na sore na bita dasin si badasi masa na tu kau tahu pura botin ya na tu pangewang itu ya na tu apa na sore na bita ambil salah komentar kamera angka tu nanti lo koto mak beli boleh na tu disisalah iya tu persis salah itu na saga je manu na yanu macare parepa mendre ko ade nge jamban na pamade ina tu na kara guru ta kali sidenre mak komemnya tu ko manu dia tu nak bisa kaje nendre itu guru ta kali sidenre na pamakada iya komendre bali bolana bali manu na bali bola mo ko ade mo na de nak bisa kaje na takut jamban na pamade aja mo bisa itay manu ade mo ban na mo bisa itu guru tak kali sidenre aja na tay manu mo bisa ya pak mano ko tay manu ya pak makar manu na bali bola jambang yo po ko ade mo bisa kaki ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak melapa jadi aku deh sakira ya no pangolong ni mamagi-magi na pabarakai po Allah taala jubasang ni bapak ibu sekalian iro amalang-amalang kuno subuhe mana satu hadesa nama kadalalo timanta sapi yan ang kataw kuno nalupay bi kuno subuhe suruh sujud sakwi kung nalupay kuno subuhe timanta sapi jadi itu kuno apa kunut nazila kunut laknat kunut sunat witir kunut 10 Ramadan itu kunut sunat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada besang ka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wad dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampung masama samalele balawe manre makasolang ko se kunuki eta sa kunu nasila manolak bala yero atau angka tau melo makdo cha ako kampung to kunu nazila atau kamelo to sarangi kampung to kunu nazila sawe la salah sasilelewe kolera agay komay na salah silele kunu nazilaki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kato tu kunut laknat iya pernah zaman nabi iya na niatnya niya patapulo pakapelakoran na kiring na ihadan na ibunuh manang na ibunuh manang pakapelakoran di sumur barut itu iya naro na kuno nabi taling iya cilakang iya tawe wala iya kepamalakna kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakonir pajan di nabita tapi orang nabita kuno biasa siulam selama 5 waktu dena subuh bawang loro asara mengeribi isa subuh ina kuno imartaru magai nasabak majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelakorang nasuro lo pak guru lai hadang upi Yahudi na peliun ya naro na kuno laknat nabita sekrekom impong Allah taala nalingi pamala ya rota unengi paka pelakorangnya dan Allah mengatakan urusaku ne Muhammad pajan di nabita nasabak itarima ni donna makiro ya naro kunut laknat na papisau ni naturung aya
Tapi ia subuh dena kenapa pisau inadita menurut si diriwayat ia tu ampai tolikun subuh ini iya naro mega apa tu makada bid'ah pak dena lolongan hak desa nah itu kare jadi perlu sampaikan saya kira ia naro pengolongan bapak ibu sekalian magi-magi nampak beratnya Allah taala alena guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodale alena guru kali Belawa Kiai Abdul Malik alena guru tak Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidenreng guru tak kali Pak Baja seakan-akan ia ro amalan nangga itawe maka dia ro amalan ero degaga dalelena sehingga istilah napa kita we makopai maka dai amalan bid'ah ekega ro megega kunu ena sangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah jadi mega maaf baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah nadena pangewat tawe Pak Bu nareko iya napakewe rewa iloko hukum na agama haram wajib makruh sunnah si bawa mubah iya kok lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah jadi ya kongka aga tajamah nak kada bid'ah tapodangi makada aga hukum nanya iya ko makada harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi nasabari na haram kama kiro iya mitu ko makada bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka kama kiro jadi nangga imaka daya nangga tahu milau doa bersama pada imata rona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bidayero angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upa bahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bereselang imon rina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah iya miko na jama ipu ima yolo na beresalange salai apa okwi sempajangnya na pertama yan namo imon rina sempajangnya angka mematoda lelena tapi degaga hak desa nokilala sempajang jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri nareko pure masampaja tahu tahu makura baca ya tuh makura baca jadi iya namega pasalai na jamai imangi makoko jadi upasak ni pu imang tapan nanungang iro nasabaok ko mitu onrona na wadding to pada mangolo milau dolori buang Allah Ta'ala perlu upalampura cede bela maka dia doa bersama dua memat toje itu pendapat angka pendapat maka dah iya doa bersama si bawa milau doang tapi dia pada ilau kata pada kau makan bersama pada yandri andreta tepak kajaki kare jolo jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilawe peko nilau na misal na pak gadu koiko pak darak ka iya dia tu na pada ilawe padangka nga iya pak galu koiko dia tu na pada ya rega makana cidi pak balu esa cidi pak galu pak galu nge milai bosi pak balu esa milau ya aja na bosi pak dia na tarale sa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada yilawi kebutuhan tak padahal deh harona cocok sa dena salah tapi iya roh hak desa
denanya miro bawang hade sak bahas sitan tapak dongenge denanya miro makanya tuh kue buka ikorange rata-rata ya tuh pak dongenge namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zolamna ampusana namanya capana berarti kami jamak nangka hadesa naro nabi tarampe makada ya koganna ipatapulo umakku si pulung engkau kutu selesi dinawali iya ko milau dongi itarima tu pak dongen nah ya iya koganna ipatapulo jamaah nato mangilau dong insyaallah engka jamina pulo ko nabita ya to na tu pas sabar ngampai nabita ya ko masam pajat tomate tawe nilau maka dapat genna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah Imam Asy-Syafi'i ukulalana kita fikina maka dai ia pana assa sampai jumae nareko 40 jamaah mukim iya kecuali tu kampungnya de meto naganna 40 tau de marigaga iya ko ganna mu 40 tau ko tu kampungnya de betongan na orang mukim tau monro ko tu iya naro nalai standar 40 walaupun matu ko pikir kama dupa-dupan iya naro pas sabarang jadi ya di pu imang iya ro nak tajamaero angka tu dalelena angka kama pacara mapole tapa maka da bida amanang iya tu isa neraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca kada pegay-gamu kita mau baca apa iya ro gurutta de metona cede kita na baca si kampilo iya mana ha gurutta kali si dendre tu kita na macan ne mematoko kamarana napa ni gurutta na apalah de na tarubangi bokna ya kong katau makutana makre guruta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko dah lama seko tuh lalu numuale mau buka muitai nah apalah apa de na pari lamari kita na nareko de na apalah itu yo ponana emako ko idi malibo madari lalo de nalak dapat buku na de penang dibaca jadi ko ni he jadi ro tau pandrite dio lo malo masakka ibacana jadi dena mega mapasalah yo pomivita tema koko ako manu ye napai sirupa na sang magala ni mapasalah mako matiga je gore nasa guruta makade nang katauci di menay sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca moki ye di parengkalinga mako masyarakat iya rota amal kange ke gana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumi makut tanah tanah makada demi tidak tahu pandita tario lo de na pada tema koko mereka linga carama iya tahu pandita lo makadami baca iya mu pigau na suruh ni rewa iya ro tau ipodange makoro de na mega kutanana de na kadang kamoga hak desa na kenri monro hak desa na asamoga hak desa na de na kana kutanangi anak mundri to menama kokwa maka kutana ya nang kai podangi ta maka semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma sisan na ipodang de to na jami apa mega ni makokoy apa makoti halino magampan ni yonroi mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham onrotona madari dasarna agama ipasi garu-garu on nak moro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nanggai akidah padahal itu padila amal iya nama masalah makoko pak itu gamata pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman angka yasa kajian ihsan iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum barsanana hukum-hukumna lalana sampajange hukum-hukum dalam kaidah muamalah tetap mapangewat ko de nasi di pendapat apa puang Allah taala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de mosi dipaham ya maka de puang Allah taala telok melo kak pasti dipahami atakku wading wulle tapi de melo
puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tumalele ngapahang makari puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako mimatokuri pancaji demo si dipahang jadi nang katau cik dimi paham na pake tau newa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala mimato make lorangi dena si di paham makiro pikinanya walengi contoh supaya membasa-basa kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikinna Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali iya napa atau pandrita tapi te pendapatna iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik di yana tiasa tarji makanya itu sampai jannah Muhammadiyah mapa mulai kata berekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapa mulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa sirupa tu yo potu NU maka tega nalati Allahumma bait nalati Allahu akbar kabira maka ya nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yang miko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada ia na ronala cide ia na tiasa tarji wala ni contoh masalah mak dosa kangejen ne ang kecil di tau mato kanang kasih di tau matoro boleh bulu topak bulu topak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Niro arak badui pole bulu elan sulok ko nabi tamakutan atau mato makkadah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa tapaham oh iya anak mundrin kak pada na pahan nih takut lau karawai lama rupa nade nau pakai ngipalapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah nabita aja nah iya tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu kau niro rewa niro 20 asera asona angkat to makna 20 ruas asona puranon nak ya to matoy makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tudang nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalaw makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura kak mak jenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa makadamanya nabita jenne mana ko ha nah itu keren pada pakutanana tapi lihat jawabannya iyon na arak badui we lay podangi maka dade na marigaga berarti aja nemu jene asam pajak bano iya kalau lo etalwewe maka nabi tak jene mana kok iya nana berbeda pendapat ero maka dai angka na tau pandrita maka dah iya rohat desa iyon nak pamulangi nasaba tau mato makutana yolo napa nak mudai mundri berarti terhapus nia had desa yolowe maka dai kok kuliah agama nasi mansuk lay susui ya undang-undang maka dia di amandemen betongan natanya nih ya ro berlaku angka undang-undang baru jadi hak desa baru dia na berlaku ya roh jadi na berlaku maka dia nak muka rawai lama rupa dia mu pakai ngipalapi ko puro mak jene batal ya jenekmu ya na ro na pakai kana pakai ya roh maka dia Imam Malik jolo na deje nakada na ditabatal dia na ni pakai ya ro yolo na nabita matoro pawi yolo ya matop pawi mundri na de nakra nabita de nani pake ro had desa yolo berarti had desa berlaku dua-dua ite gere keadaan na paresse na sa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na de na marigaga apa wadi jaji tu mata minakakangi de makira iya nih kau tahu malolo berarti angka syahwat nah
batal jenne na berarti ya ki karawe kamaluang ngetannya iya rui karawana na batal iya nikong kana pesu na batal. Tapahannya dua ni pendapat. Eke kana batuk metola mapangewan itu ko makana salah itu kare. Kemudian angka tau pandrita makare manta sapi ide. Desi pale nata susu ay yang kamu pakakurangan na. Nasaba itu tau matoy yang kalasan na matarutari na patak kalupa. Itu makana kami hanabita batal nasa ngide na marigaga. Dito pagana si badega sabin na. Jadi dinami. Dito paniri sa makaratannya to kay to pa balen na tau pole mi bulu iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na iya lang dipakai iya na ria setarji melihat hadis mana yang paling kuat. Kita paham ya. Ide itu mak pangewa metu teh pak ko memang pangewa. Pada ya tu sige se olina roane makun raye baine si bawa lakai ya ku imanta sapi ina batal jenne. Namo baine aja tak ada baine kumo aide ye manta sapi itu baine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim datu ko baine tanah semanta sapi apa ya sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli nanya baine we lain nikahi si balai gauli bertanya muhrim. Makanya tuh baine manuri mata saki hak tuh hak kutamli asanna. Agak hak pakai. Hak pakai asanna. Tanya hak milik, hak pakai nih. Tabahnya iya na tuh nak pangewangi tau pandrita ya kok kita nak malau masaka tapi tari jolo cede. Lau walengi kesimpulan nah pangewangan na ya si ba Aisyah. Maka dai Aisyah ina dena rusak jenne nalakaye ko sige say si bawa bainena apa angkan nabita pole mak jenne na melolo masampajang na lepak bawi bainena dena nak jenne na lo masampajang Aisyah makadai manta sapi aganna na bau iya ko sarakna na bau berarti kepala pi na kade na gesay. Ini kere. Ina maraje wani mata sapi nasa de. Angka sihat desa na pu ba Aisyah, maka de Aisyah. Angka nangka. Matinro ka si bawa nabita. Tanga bani ta ko pesak dinga. Aka kamarak na nabita macika. Tanga bani pesak dinga. Lau ka pesa inabita pak de galampu. Ka pesa inabita lau sapa pak de ko sidapeku. Macane ka masapuru lau rapi. Lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikine batal ijenne nalakaye nareko siges say makun raya bainena maka pajamema ni masampaja nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena yamanan atau suju masampaja itu kare tanda mapangewangi itu ina maraja hewan dena iya na jadi aku iya na pahat pak de itu na pasalah apa ni saya kada angka mema dalele na pake jadi iya miro pak bisa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewa to pandita dio lo dena si salah anak ya to mania tu makokwa ustaz cede saleh cede neraka magi je tu nangka nasaba makuramu pinabaca iya haji biasa makoro cede biasa lautang ngaro waktu kumakulia nayoli kalau macaramu kogo ada upasalamana no mana boleh macaramu nakar tewe napan nang kau stasi di milalan nola jadi makome mah jadi ini naro pacarame jadi itu pak agama pada milona warunge pada lona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawa kega metala ya ko watebale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe itu jadi aku pendapat nih manta sapi nalate aja tapasale ko pendapat na Abu Hanifah na pake tau
Yan tu ampai di ko NU maka tu ga rupa na ko masampajang mo. Allahu akbar. Wah, mega tu. Itu angka jadi angka tu nabila mi. Itu dia pernah makanjak tu na Allahu akbar. Angka to ko bami. Maka dia nak kai padahal ya ko to melo mi ta ko dalelewe. Maka dai Abu Hurairah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na cokie na sabak mapangajiang nabita nangka na coki masuk puluh lima bajujun na katuli jubana ra maloe engka na coki mak benyo kurmatinro mapangajiang nabita magi na tapalupa ero na coki masuk tapanay te taselang tapana jepu na pengi pe mata mana pada katani maka maka dia Nabi Abu Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar. Tapi Nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papir coki angka maka da pada tu 70 cokina. Angka tu maka da 270 dia ni sagaro karake kena cocok yang jelasnya di 200 cokina. Deto paga ka apa tahu bila Pak 200 cokina. Deto paga di. Oh iya. Iya naro Abu Hurairah itanya ko nabi tak kada mu pandre moga. Nasa upandre sah. Maka di nabi teh ya ni Pak Guru. Iya ko takko mu buka pintumu ko elei pura ko masampaja subuh. O elei ro mu buka pintun na tangak muro. Na tako angka coki macuri ko pole monri. Napas nadapi pak buat tengah na palan na pintue kang katu pintue palan na makoe istilahnya jero katanyangan na napas lep panguko tu tangana de na taru masuk tapi na lepa jiriolon na susungyo kurupan na cokiro koelei maka de na bitta illau dokko illau ko dalle nasaba ang kami tu malaikat pak bagi dalle nak kuatu sipak na coki ya jadi ini naro na podato na bita tanya Abu Hurairah bawang ye di angkai coki ko bolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa paso ko tangana lalam melo masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngo kurupana maka de to moto tariolo ya ko mak julumate coki nah ya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle iterima doang aku tuh biasa mungkin runtuh kah tapi biasa lai sempat midi ada pahala lagi nak kali patu dah kue itu iya apa ya tuh pintu pak bahaya tuh natet tu nabi tayon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang ya tuh akan tenyangan na tuh tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na dia nabat di yon risandre ya tuh emang ke dalil runtuh boleh kita nih Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka dia nang kata sandre okodo pintu patapulo sona tu na cilakai alena marji dale na pole patapulo sona yena tu nak kada tau matoi riolo pe mali ha ya ko maka dai pe mali maka da maja ang kajana de nawat dituto sandre kodo pintu de to tu nawat dito maka licubu-cubu komonrina do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu ngicala ya na tu madari nakan na testaro ya tu jadi ini makun reye komonri macurita aja hata sandre ko pintu ya pak madari tu ase megaya tu kokiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na imamu gasana kita na hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita we kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara tatutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pakai wajujunya luluka ya si luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa na kunri dale itu patapulo sona tuh kemudian
wajuju purai pake melo isasa ya la palulu alasata makadamisa sa ko bajay termasuk ya tuh angkat pakai jakka polo ni matana ni pakai mau pa jakka ang ada dito ko bolen ka jakka polo ni sinna itu tu kunri dale itu hadda sa Imam Sarmuji rampe nilalana kita na dalam kitab ta'limu ta'lim tau pandrita lupo haye na pango na tunasa tomatay riolo pe mali maka aja mo jamin do na celakay ko to aja mo sariwan nyo ko bolamu ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawalala na pamupulong garo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi de mo pulungi apa nonro itu jing aja mo pak bani saliwa bola nak bani saliwa bola sasai pe manapa mo pake pak nonro itu jing oko nito na madar yang katau mapat dia rona langsung mate ji pakaiannya tuh oke itu jadi nate manang makadani to mata riolo pe mali iyo po na monde na sangka mana siasa de gada lelena pak de nang kena baca kan jadi laulolongan mo pa na mo tu seret naso pole tak sibawa guruta kiemunin ang katau pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buro Kojo Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang okoro guruta okko maniru lolongang lau pasikan nakan na idakwina tongang ihanasan ngito pandritewe maka daya di okko Indonesia iya tu pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang nagalombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri iya naro pole Yaman dari Lembasiat apona ro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tuh nasaba onron nawalye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo angka korapang sebo dia saye manang arak ne mato pole ya mana ro jadi tama ko jadi itu di pasal lang itaw matota tanya ustaz kulu tanya betongan tanya ustaz YouTube tau apu na me matona bitah apu na nabitang katama lo kuno santara onrotona sininna asang-asang ngagagay pa na pasal lamanang ini milila tau gi makaddo jadi dena me siruntu basara itu tita ni gare iya naro lau anu kakak tungat tonar sanghe bepata nagare age di bepata ugi manasa burongo itu makade barongko dari kata barakah basara naro barakah apan dari kata afwan basara naro pasok enggak tuh pasok itu sama sangin pasok toh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada kubana pada ulun masih pasol lili rabbika angka bepate dia agak katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri solah iya ro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa kok kamu setu deh itu gaga bicarogi itu al katiri maginan katiri ya sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya Al-Katiri iya naro nakada asola makade katiri salah katiri mandi Al-Katiri